পূজা, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ। সাবনি নং আগরতলা, সাবনা नों বিশ্রামগঞ্জ, সাবনি নং কাঞ্চনপুর, অ পার্টি মুনো দুই নং প্লাজা, হাসতেনি থংক্রং পংখর। ইয়াবা রাংমনি জরাও রজাকনাই ফুরংমং, কক সানাই হলং চিরক হকনাই হাসতেনি হাপং খাথান, জয়ই নাই তং দিনর চিনি খরা। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা। গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী। একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Narok budareng srengna ni bagai thai kahamnai tugitong hingke tabuk te wanana nangya Rajoshi College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission chengre zakha Rajoshi College of Education and Skill onoro kahamkuk campus by kerengi manai te oronok ni kaham thinang ni bagino snamjak tongo modern classroom, kaham lab, kaham library tei kwbangma activities ro Rajoshi College of Education and Skill o kwbangma course baino rungsrungjagui tongo. Aborok wngkha Education, English, Political Science, Kok Borok, Sociology, Philosophy, Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Human Physiology, Zoology and Skill Development. Norok oroni bisingo kahamko course choose khai rungsrungni manai. Tei norok oro scholarship bai bo rungsrungnani sep kahamani manai. हिंगे ताले दी ताबुक नो एडमिशन नि बागै बरक बाई करंग दी हम बाई। क्या आपके पास पुराना गोल्ड ज्वेलरी है जो अब आप पहनते नहीं? तो अब समय है उसे नई पहचान देने का। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स में लीजिए ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का फायदा। अपना पुराना सोना लाइए और बदलिए उसे नए हॉलमार्क्ड गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी में। 100% ट्रांसपेरेंट प्योरिटी टेस्टिंग, करंट मार्केट रेट के हिसाब से बेस्ट वैल्यूएशन और पूरा भरोसा। आज ही विजिट कीजिए स्वर्ण कमल ज्वेलर्स। पुराना सोना, नई खुशियाँ। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day.
The people are witnessing the development that the government is undertaking for everyone, and they see that our words align with our actions, said Chief Minister Dr. Manik Saha on Tuesday, after inaugurating and laying the foundation stones for various projects across multiple departments in Dholai district. The Supreme Court of India has directed that the long-pending village committee elections within the DDA-DC must be conducted by September 2026. The breakthrough comes after a prolonged legal battle spearheaded by Tripura Modern founder Maharaja Pradip Kishore Manikya Devarma, challenging the nearly 10-year delay by the state government in conducting this crucial grassroots poll. The body of an elderly woman identified as 70-year-old Ranubala Saha was recovered from a forested area in Gazarbag's Kantopali under Udaipur. Upon receiving information regarding this incident, a team from the Radhakisharpur police station promptly arrived at the scene to initiate an investigation. A high-level delegation from the Tripura Pradesh Congress Committee visited the CRPF camp in Salpagan to submit a formal memorandum to the Deputy Inspector General. The delegation, led by Congress MLA Sudip Rai Barman, PCC President Ashish Kumar Saha, Governor Indra Sena Reddy Nalu visited the Nawagaon Krishna Nagar Ayushman Arogya Mandir Ward No. 8 and the Jan Ausadi Kendra and GB Hospital in Agartala on Tuesday. The governor reviewed healthcare services, checked patient records and interacted with patients and local health officials. A crucial district development coordination and monitoring committee meeting was held at the Khwai District Magistrate's Office Conference Hall, chaired by East Tripura Lok Sabha MP Maharani Kriti Singh Debarma. A felicitation ceremony was organized at Kamini Kumar School to honor students who successfully cleared the Madhyamik and higher secondary examinations conducted by the Tripura Board of Secondary Education. The prestigious event was attended by Rajya Sabha MP Rajiv Bhattacharjee and Corporator Sukhmoy Saha and other distinguished guests. Bringing to you the news of the day. The people are witnessing the development that the government is undertaking for everyone, and they see that our words align with our actions, said Chief Minister Dr. Manik Saha on Tuesday, after inaugurating and laying the foundation stones for various projects across multiple departments in Dholai district. প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে আজকে এই অনুষ্ঠানের শুভ পথচলা শুরু হলো আজ থেকে On Tuesday, 13 projects across the education, health, rural development and public works department were inaugurated, and the foundation stones for 2 projects were laid in the Dholai district. Chief Minister Dr. Manik Saha virtually inaugurated and laid the foundation stones for these initiatives from the Hal Hali Vidya Jyoti School in Kamalpur. The Chief Minister began the day's event by inaugurating the new concrete building of Hal Hali Vidya Jyoti School. These projects included the new campus of Ambasa Government Degree College, the new building of Kamalpur Government English Medium Higher Secondary School, the building of Salema Higher Secondary School, and roads in various areas under the Salema block. আমি মনে হয় যে আমার মনে হয় যে আরো এক ধাপ আমরা উন্নয়নের আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলাম। আজকে গ্রাম উন্নয়ন, স্বাস্থ্য দপ্তর, শিক্ষা পূর্ত বিভাগ এই 13টির যে প্রকল্প উদ্বোধন এবং 2টি প্রকল্পের শিলান্যাস করা হলো
আমি নিশ্চিত যে এই এলাকা এবং ত্রিপুরাবাসী এগুলো দেখছে যে কারা মানুষের জন্য কাজ করে এবং সর্বাঙ্গীন যে ডেভেলপমেন্ট, সমস্ত মানুষের জন্য যে ডেভেলপমেন্ট, সেটা আমাদের সরকার যেটা করছে, কথার সাথে কাজের যে মিল আছে সেটা কিন্তু আজকে মানুষ দেখতে পাচ্ছে। এখানে একটু আগে ঘোষক যিনি বলছিলেন যে এই যে টোটাল যে আজকে আমরা এখানে ইনোগ্রেশন করলাম, যে সেগুলোর প্রায় 26,96 লক্ষ টাকা খরচা হয়েছে। The Chief Minister alleged that the previous government had neglected districts like Dalai. However, he noted that since the installation of a double-engine government, concerted efforts are being made to reverse this trend. কি কাজ করলেন সেটা টার্গেট করুন এবং সেটা 100 দিনের মধ্যে টাইমলাইন ঠিক করুন, যাতে মুখে যেটা বলেছেন সেই কাজে মুখের সাথে কাজের তার বাস্তবিত হয়, এবং সেই কাজটা আমরা করছি। আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি ভাবুন, যখন উনি অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির কথা আমাদের বললেন, প্রথমে তো আমরা বললাম অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি কি হবে। আজকে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি 11টার থেকে 12টার মতো অ্যাকর্ড হয়েছে। সেই অ্যাকর্ডের কারণে আজকে নর্থ ইস্টার্ন জোনে একটা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। Apart from the Chief Minister, Professor Dr. Manik Saha, the event was attended by MLA Manoj Kanti Dev, MLA Swapna Das Paul, Dalai Jilla Parishad Sabadipati Susmita Das, Dalai District Magistrates Vivek HB, District SI Rushikesh Desai, and other dignitaries. भैया উপহার দেওয়া হলো। এই বৈঠকে উন্নয়ন যুক্ত হচ্ছে একাধিক কারণ। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে আজকে এই অনুষ্ঠানের শুভ পথ চলা শুরু হলো। আজ থেকে Report by Biplov from Dalai, Chini Khora. The Supreme Court of India has directed that the long-pending village committee elections within the TDADC must be conducted by September 2026. The breakthrough comes after a prolonged legal battle spearheaded by Tripura Model founder Maharaja Pradip Kishore Manikya Debarma, challenging the nearly 10-year delay by the state government in conducting this crucial grassroots poll. The village committee elections, which serve as a fundamental backbone of local governance and rural development across the 587 villages under the TDADC, have remained halted for nearly a decade. Despite consecutive demands from regional leaders and the indigenous populace, administrative, security and weather-related pretexts were repeatedly cited to defer the democratic exercise. Announcing the landmark development on Tuesday during a Facebook Live broadcast, Maharaja Pradip Kishore revealed that the State Election Commission submitted a formal affidavit before the Apex Court, confirming that the entire election machinery will be set in motion in the first week of September and completed within the same month. स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट देकर अनाउंस कर दिया है कि वो सितंबर महीने में वीसी इलेक्शन का प्रोसेस शुरू करके खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज जून का अंत हो रहा है, सिर्फ जुलाई और अगस्त ही है, सिर्फ 2 महीना है। 10 साल तक हम लोग ने इंतजार किया है। अब असली डेवलपमेंट गांव में होगा। देखिए, ये विक्ट्री एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। ये विक्ट्री हमारा, ये जो जीत है, ये पॉलिटिक्स का नहीं। ये जीत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार था, जो हमें नहीं मिला था इतना दिन से, वो वापस आज रिस्टोर हुआ है। संविधान आज वापस एडीसी में रिस्टोर हुआ है, और इसमें मैं सबसे पहले हमारे लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप सब ये बहुत लेकिन लगा फाइट अपने लोगों के लिए 2 सेना बाकी। अब मैं लीडर्स को आपको अब सोचना है को हम लोग के बारे में गांव से लोग आते हैं, हैं आपको इज्जत है, आगरा को तो सब प्यार तो प्लीज मत सोचो को डेवलप। मैं गांव लोगों को जो होगा वही चॉइस। मैं लीडर आप नहीं बोलूं, जो आपके उन्हीं को इन गांव चाहिए, गांव डेवलपमेंट होगा तो ही गवर्नमेंट होगा। The Apps Committee with development of village level administrative schedule causing widespread among the tribal population.
The body of an elderly woman, a 70-year-old Ranwala, was recovered from a forested area in Razarbagh, Skantopali, under Udaipur. Upon information regarding this, a team of Kishore police station arrived at the scene to investigation. According to reports on Tuesday morning, a local resident noticed a fall odor coming from near his house. Upon investigating, he discovered the body of a woman lying in an abandoned jungle area behind his restroom. News of the incident spread quickly across the local station. A team from the Kishore station responded. আমরা জানি মা ডেলি কদিন পর পরে বোনের বাড়ির জায়গা অমরপুর হয়েছে, বোনের বাড়ি মা জায়গা অমরপুরকে 3-4 দিন থাকে আমরা আয়া করি আমরা এই যে খবর লইছি না, আর বোনের বাড়ির নাম্বারও নেই আমাদের কাছে, তাইও আয়া কম আবার আয়া দেখা করে জায়গা। আজকে সকালবেলা আয়া না, আমি তো মনে করছি দুজন মনে করছি যে মা মনে গেছে অমরপুর আয় বল, মা তো কইও না আমরা কাছে অমরপুর যাই রে খবর এই গনে দেখি উন্নত হয়ে যাচ্ছি দেখি মা জানুয়ার কখন খবর পাইছেন? এই সকালবেলা, আজকে সকালে কি খবর দিয়েছিল? খবর দিছে এখান থেকে কেটা জানি গেছে গিয়ে কইতাছে এমন আমি তো শুয়ে রেখি ঘরের মধ্যে বুঝতে না, যে আমার ছেলে ডাক দিছে, আমার বড় ডাক দিছে, কইতেছে এমন তোমার শাশুড়ি মারা গেছে এমন জায়গায়। তোমাকে ছেলে যখন লাগছে তখন আমি ঘুমোতে শুনতেছি আমি আসে। Following preliminary inquiries, the sub-divisional police officer of Radha Kisharpur, Dibanjali Roy, stated that no definitive leads have been established yet. Consequently, the police recovered the body and transported it to the Kamptee District Hospital morgue for a post-mortem examination. আজকে প্রায় সকাল 10:30টার দিকে আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আসে যে রাজারবাগ সুকান্তপল্লী এলাকার মধ্যে ড্রেনের মধ্যে একজন মহিলার ডেড বডি পাওয়া গেছে। তো অন প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশন এখন পর্যন্ত আমরা পেয়েছি যে মহিলার আইডেন্টিফিকেশন করা গেছে। ওনার নাম হলো রানুবালা সাহা, ওনার বয়স 70 ইয়ার্স, ওয়াইফ অফ লেট প্রিয়লাল সাহা, এবং ওনার বাড়ি রাজারবাগ সুকান্তপল্লী। ওনার 2জন ছেলে আছে যারা ওনাকে আইডেন্টিফাই করেছে, এবং প্রাথমিকভাবে জানা গেছে যে উনি ওই এলাকায় প্রায়ই সবজি কিনতে বা বিক্রি করতে এমন করতে যেতেন। তো এখন এফএসএল টিম আমরা স্পটে ডাকিয়েছি পোস্টমর্টেমের, এবং আমরা পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠাবো। এর পেছনে কোনো কি রহস্য আছে নাকি এমনিতেই? না, আমরা ওনার ছেলের সঙ্গে কথা বলেছি, উনি বলেছেন যে উনি প্রায় অসুস্থ থাকতেন বার্ধক্য বয়সের কারণে, কিন্তু এখন পর্যন্ত এরকম কোনো ফাউল প্লে বা অভিযোগ আমাদের কাছে আসেনি। তবে আমরা বডিটাকে পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠাবো, তো টু কনফার্ম যে এটা কি কোনো unnatural death না এটার মধ্যে কোনো অন্য কোনো ফাউল প্লে আছে। The incident has sparked widespread apprehension among local residents. A comprehensive police investigation is currently underway. Pure Report, Chinikhora. A high-level delegation from the Tripura Pradesh Congress Committee visited the CRPF camp in Salbagan to submit a formal memorandum to the Deputy Inspector General. The delegation, led by Congress MLA Sudip Rai Barman, PCC President Ashish Kumar Saha, and Youth Congress President Nil Kamal Saha, registered a strong protest against Monday's Baron Church on a peaceful Youth Congress rally in the capital. On Monday, the State Youth Congress staged a demonstration to protest irregularities regarding the NEET examination alongside several other issues. The demonstrators marched through various key roadways in the capital. Upon arriving at RMS Chomni, security forces attempted to intercept the rally using barricades. As Youth Congress members sought to breach the blockade to proceed forward, the police deployed water cannons and initiated a baton charge to disperse the crowd, resulting in injuries to multiple party workers. In response to the incident, a senior leadership delegation comprising Pradesh Congress President Ashish Kumar Saha, MLA Sudip Rai Barman, and Youth Congress President Nil Kamal Saha visited the Salbagan CRPF camp on Tuesday to submit a formal memorandum to the Deputy Inspector General. हम आज डीआईजी साहब जो सालबागान में स्थित ऑफिस है उनसे मिलने आए हैं, और उनका जो वीडियो क्लिपिंग्स और हमारा एक दरखास्त हमने दिया है कि डिसिप्लिन फोर्स है सीआरपीएफ
हम बहुत इज्जत करते, सम्मान करते, लेकिन ये जो सड़ा हुआ अंधभक्त हर जगह पे कायम है, बीजेपी ने कायम किया हुआ है, उनसे अगर ये संगठन का प्रभावित हो सकता आने वाले दिन में, उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। इस सिलसिले में हम आज डीआईजी साहब से मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमें आश्वस्त किया गया कि सख्त कार्रवाई होगा। जो दस्तावेज हमने दिया है उस पर गौर करेंगे, और कल हमने एफआईआर भी किया है थाने में कि पुलिस एडिशनल एसपी जो मौजूद था, कोई ऑर्डर लाठीचार्ज का कोई ऑर्डर नहीं आया। ओसी जो मौजूद था, लाठीचार्ज का कोई ऑर्डर नहीं है, इसके बावजूद कैसे ये लाठीचार्ज किया है लेफ्टिनेंट कमांडेंट और इनके सीआरपीएफ जो मौजूद है वहां पे, तो पूरा डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। और उस तरफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी थाने में हुआ कि वो क्या बोला, मदर कुछ डॉट साले को मार डालेंगे, सालों को मार डालेंगे। तो इट वाज हिज अटेम्प्ट वाज टू एलिमिनेट फ्यू ऑफ आवर एक्टिविस्ट। एक डर का माहौल पैदा किया जाए ताकि लोगों के आवाज को हम बुलंद ना कर पाए, यही उनका षड्यंत्र था। लेकिन हम युवा कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में हम ये सब डरते नहीं है। हाँ, यहाँ पे इसलिए आए हैं, हमने सिर फोड़ा, खून बहाया इसलिए नहीं, मातृशक्ति को हम पूछते, उस मातृशक्ति के खिलाफ जो गाली गलौज की, उसके खिलाफ हम लोग आए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए, उसके लिए हम आए। Failure to take prompt corrective measures in response to this incident will result in widespread and intensified demonstrations. Report by Amit from Agatla, Sinikhora. Governor Indra Sena Reddy Nalu visited the Nawagaon Krishna Nagar Ayushman Arogya Mandir Ward number 8 and the Jan Ausadi Kendra at GB Hospital in Agartala on Tuesday. The governor reviewed healthcare services, checked patient records and interacted with patients and local health officials. The governor inspected the management of the Jan Ausadi Kendra to ensure the smooth distribution of affordable medicines. Noting a shortage of generic medicine counters in Tripura, the governor encouraged qualified pharmacists to step forward and open new outlets across the state. तो जेनेरिक मेडिसिन्स के ऊपर जब आते हैं तो 90%, मिनिमम 50% to 90% ये सस्ता मिलता है। तो ये सस्ता मिलने के लिए ये जेनेरिक मेडिसिन शॉप्स थ्रू आउट इंडिया खोले हैं। तो उस सिलसिले में इधर आए हैं। बहुत अच्छा ये है। एवरेज अगर एक हार्ट पेशेंट है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, मिनिमम उनको महीने में 5 से 10 हजार रुपया बचावट होता है। तो जितने भी पेशेंट्स है, क्रॉनिक पेशेंट्स है, उनको जेनेरिक मेडिसिन के लिए जाना है और जो गवर्नमेंट का ये मेडिसिन का बर्डन है वो कम करने के लिए मैं आम रिक्वेस्ट करता हूं। और अपने त्रिपुरा राष्ट्र में जेनेरिक मेडिसिन का शॉप्स भी कम है। जो आदमी एलिजिबल है, जो डी फार्मेसी करे हैं, उन लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जेनेरिक मेडिसिन के शॉप लगाओ, या आपके लाइसेंस देके किसी गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कर सकते हैं, एनजीओस भी कर सकते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा करके उसका एडवांटेज ले सकते हैं। उसमें बहुत फायदा भी है, कमाई भी है। तो ये इसमें से ज्यादा से ज्यादा ओपन होना है और ये आम पब्लिक को उसका लाभ मिलना है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। इधर जो है मैं देखा हूं, और इसमें बेसिक प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम नहीं है, पीओएस नहीं है, फोन पे नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जल्दी से जल्दी वो करने के लिए, ताकि अभी तो कोई पैसे लेके घूम रहा नहीं, फोन हाथ में है तो पैसे सब कुछ हाथ में है,
तो उसको एडवांटेज लेने के लिए और वो फैसिलिटी देने के लिए बोला। खत्म हो गया, ठीक है, सेल्स को भी इसे देगा अभी देंगे कंप्यूटर में दिखता ना, कंप्यूटर में दिखो, बिल भी यही है, आपके Reporter Pranav Magatla, Chinikhora. A crucial district development coordination and monitoring committee meeting was held at the Khwai District Magistrate's Office Conference Hall, chaired by East Tripura Lok Sabha MP Maharani Kriti Singh Debarma. The meeting evaluated the progress of various central, state government welfare schemes and infrastructure projects across the district. MP Kriti Singh Debarma, DM Rajan Pan, and DCS Prasmit and James Debarma and line department officials during the Disha meeting at the Khwai DM office. हम लोग सब रिव्यू ले रहे थे and we are working towards seeing the projects which have not been implemented, how to implement that. कि वहाँ बहुत ऐसे काम है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको कंप्लीट करना है और हम सब कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं और शायद नेक्स्ट 3 to 6 months जो भी काम थोड़ा पीछे है वो सब हम लोग पकड़ लेंगे एंड वी विल ऑल बी ऑन द सेम ट्रैक। ऐसा तो आप लोग सबका साथ ज़रूरी है, हमारे पूरे लोग हेल्प करने के लिए, पर हम एक अपने जनता से एक सिफारिश करना चाहती हूँ कि हर काम अकेला एक पॉलिटिशियन या एक डीएम या एक म्यूनिसिपल, ये सबका हमारा सब काम है, ये काम हर सिटीजन का है कि जहाँ आपको लगता है कि कहीं आपका काम नहीं हो रहा है, यू ऑल कैन गो थ्रू योर गूगल। आजकल इतना सुविधा हमारे सरकार ने दी है, आप गूगल में जाइए, कोई कंप्लेन है आप कंप्लेन दीजिए, आपको प्रॉब्लम है आप हमारे डीएम को इंफॉर्मेशन कीजिए। सो आवर नेटवर्क इज रियली इम्प्रूविंग एंड वी आर ऑल हियर टू हेल्प पीपल। Reporter Biplov from Khwai, Chinikhora. A felicitation ceremony was organized at Kamini Kumar School to honor students who successfully cleared the Madhyamik and higher secondary examinations conducted by the Tripura Board of Secondary Education. The prestigious event was attended by Rajya Sabha MP Rajiv Bhattacharjee and Corporator Sukhmoy Saha and other distinguished guests. Addressing the gathering, Rajya Sabha MP Rajiv Bhattacharjee lauded the students' outstanding performance, noting that out of 120 candidates from Kamini Kumar School, 90% secured a first division rank, including a female school student who received a perfect score of 100 in geography. Commending the teachers and parents for their unwavering support, he emphasized the role of quality education in shaping the state's future and encouraged the achievers to continue working hard to contribute meaningfully to society. আর 120 জনের মধ্যে 120 জন সেখানে উত্তীর্ণ হয়েছেন, আর সেটা আরো অবাক করার বিষয়, প্রায় 90% সেখানে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছে। এটা একটা বিশাল বড় রেজাল্ট। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় 94 জন ছাত্রছাত্রী পার্টিসিপেট করেছিল, আর সেখানে প্রায় প্রত্যেকেই 94 জন কৃতকার্য হয়েছে, উত্তীর্ণ হয়েছে। তার মধ্যে সেরকম 95% সেখানে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছে। এবং একটা মেয়ে দেখলাম জিওগ্রাফিতে 100-এর মধ্যে 100, 100 মধ্যে 100 পেয়েছে। তো এই যে রেজাল্ট, এই রেজাল্ট একটা ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে আমি মনে করি একটা উল্লেখযোগ্য ফলাফল ওনারা করতে পেরেছেন। এবং এখানে
আমাদের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক শিক্ষিকা ম্যানেজিং কমিটি তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আজকে স্কুলের যে সুনাম হচ্ছে আমি তাদেরকে তাদের মাধ্যমে সকলকে জানাতে চাই তারা ধন্যবাদের যোগ্য তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাই। During the ceremony, the successful students were presented with awards of honor, certificates and mementos. The event was organized to acknowledge the academic dedication of the students and to inspire them toward future academic pursuits. Reporter Narayan from Agartala, Chinikhora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. The people are witnessing the development that the government is undertaking for everyone, and they see that our words align with our actions, said Chief Minister Dr. Manik Saha on Tuesday, after inaugurating and laying the foundation stones for various projects across multiple departments in Tolai district. The Supreme Court of India has directed that the long-pending village committee elections within the TDADC must be conducted by September 2026. The breakthrough comes after a prolonged legal battle spearheaded by Tripura Motor founder Maharaja Pradip Kishore Manikya Debarma, challenging the nearly 10-year delay by the state government in conducting this crucial grassroots poll. The body of an elderly woman identified as 70-year-old Ranubala Saha was recovered from a forested area in Gazarbagh, Skantopali under Udaipur. Upon receiving information regarding this incident, a team from the Radhakisharpur police station promptly arrived at the scene to initiate an investigation. A high-level delegation from the Tripura Pradesh Congress Committee visited the CRPF camp in Salbagan to submit a formal memorandum to the Deputy Inspector General. The delegation, led by Congress MLA Sudip Rai Barman, PCC President Ashish Kumar Saha, Governor Indra Sena Reddy Nalu visited the Nawagaon Krishna Nagar Ayushman Arogya Mandir Ward number 8 and the Jan Aushadhi Kendra at GB Hospital in Agartala on Tuesday.
The governor reviewed healthcare services, checked patient records, and interacted with patients and local health officials. A crucial district development coordination and monitoring committee meeting was held at the Khwai District Magistrate's Office Conference Hall, chaired by East Tripura Lok Sabha MP Maharani Kriti Singh Debarma. A felicitation ceremony was organized at Comedy Kumar School to honor students who successfully cleared the Madhyamik and higher secondary examinations conducted by the Tripura Board of Secondary Education. The prestigious event was attended by Rajya Sabha MP Rajiv Bhattacharjee and Corporator Sukhmoy Saha and other distinguished guests. Bringing to you the news of the day. A meeting was held on Tuesday on various state and central government schemes with the statewide subcommittees of the Scheduled Caste Welfare Department. The meeting was attended by the Minister of Scheduled Caste Welfare Department, Sudhanshu Das, and the Secretary of the Scheduled Caste Welfare Department, Dipadi Nair. আমরা পাই সেই প্রপোজালগুলির উপর কাজ হচ্ছে তবে এই জায়গাতে একটা সুবিধা কর্পোরেটে আমরা ফান্ড পেয়ে থাকি গ্র্যান্টিড ফান্ড বা হোস্টেল কনস্ট্রাকশনের সমস্ত সম্মানিত চেয়ারপারসনদের তো এটা হচ্ছে দ্বিতীয় মিটিং আমরা এসসি সাব কমিটি যারা চেয়ারম্যান রয়েছেন বিভিন্ন ব্লক বা নগর পঞ্চায়েত Addressing the gathering, Minister for Scheduled Caste Welfare, Sudhanshu Das, outlined the strategic measures to be implemented for various state and central government welfare schemes in coordination with the statewide subcommittees. Furthermore, special emphasis was placed on expediting the issuance of SC certificates and streamlining the distribution of pre-matric and PM Adri scholarships. আজকে ওয়েলফেয়ার অফ এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের যতগুলি সাব কমিটি রয়েছে আমাদের ব্লক ওয়াইজ বা সাব ডিভিশন ওয়াইজ যে সমস্ত এসসি সাব কমিটি আছে সেই এসসি সাব কমিটির সমস্ত চেয়ারম্যান তাদেরকে নিয়ে আমরা একটা মিটিং করছি আজ থেকে প্রায় 5 থেকে 6 মাস আগে এই গীতাঞ্জলি আমাদের যে মিটিং হল সেখানে আমরা তাদেরকে নিয়ে একটা মিটিং করেছিলাম অনেকগুলি সিদ্ধান্ত সেখানে নেওয়া হয়েছিল তাদের মতামত আমরা চেয়েছিলাম তারা অনেক মতামত দিয়েছিলেন সমস্ত কিছু আমরা নোট করে নিয়েছিলাম তো তার উপরে এখন পর্যন্ত আমাদের প্রগ্রেস কি হয়েছে আমরা কি কি অ্যাচিভ করতে পারলাম এবং কোন জায়গাতে আমাদের ঘাটতি রয়েছে সেই বিষয়ের উপর আজকে আমরা আলোচনা করব তার বাইরেও বিশেষ করে তপশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের কল্যাণে এই দপ্তর আরো কি কি কাজ করতে পারে সেই বিষয়ে তাদের কাছ থেকে আমরা ফার্দার অপিনিয়ন চাইব এবং আমার বিশ্বাস এটা একটা পজিটিভ মিটিং হবে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষ করে যেমন সাব কমিটির চেয়ারম্যান যারা ছিলেন প্রথম মিটিং এ তারা দাবি করেছিলেন যে তাদের অনারিয়ামটা অত্যন্ত নেগলিজেবল এটাকে বাড়ানো উচিত তো সেই লক্ষ্যে আমাদের ডিপার্টমেন্ট ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাড়িয়েছি সেটাও তাদেরকে আজকে আমরা অবগত করব এর বাইরেও এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন স্কিম বা প্রজেক্ট যেগুলি চলছে আমাদের অনগোয়িং যেগুলি আছে সেই কাজগুলিকে আরো বেশি মানে স্পিড আপ করার জন্য অ্যাক্সেলারেট করার জন্য বা এগুলিকে দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করার জন্য আমরা তাদেরকে আবেদন রাখবো তাদের সহযোগিতা চাইব তো সব মিলিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হতে যাচ্ছে বিভিন্ন সমস্যার কথা আমরা শুনেছি এই সব কিছু আমরা রেকর্ড করেছি আমরা নোট করেছি এবং আমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রতি মাসিক কাজ হচ্ছে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকেও বিভিন্ন সময় যেবা যারা Report by Narayan and Amit from Agatla, Chinikhora. Widespread public resentment has emerged in the Bagma area over the ongoing road and side wall construction from KMA Para to Dumjakrai Riangpara. Local residents reported the project is causing severe disruptions to daily transit, raising urgent concerns regarding commuter accessibility.
মাটি বেড়ে লেছে No corrective action has been taken, fueling public resentment. Attention is now focused on the authorities to see how they will address the allegations and ensure structural quality. 바람이 라만의 우수비다한 거 좀 되니 바이도다 미디어 만할까 কিন্তু তিনি মিডিয়া ফাইনা হিনা বড় কাম বুখাইলিয়া অলরেডি কন্টাক্ট দা সাইট ইঞ্জিনিয়ার অথচ লেবার না পর্যন্ত বড় নরখিবকা তিনি কারণ বড় 2 নম্বর খাই হনো কিন্তু 저 অফিস পর্যন্ত থাঙ্গ কমপ্লেন খাইকা যে স্যার চিনি বাগমারা যে দনবান পারাও যে সাইড ওয়ার্ক কাম চলে দङ আর 2 নম্বর তলাও হাচিং কুরৈ পিসিসি দালাই কুরৈ ও জাগানো বড় রাত দালাই কি সাইকিকা কিন্তু ফার্স্ট শুরু সিমনি তুমি অবজেকশন খাইজা এরপরেও চিনি অবজেকশন মানি হবে বড় দালাই শেষে দিকে খাইরিকা গাও মনো তিনি নাইও ও লামা কাহামো তো তিনি চুংরিয়া মক হালা যতনো ও লামা চুং হিমনে কাহাম হানিয়া ओंखाय एनजि पारानिबो बाक्साबो यांति फायो बागमारो चमनि मिथुं फानानि कुलाय बाजार पन फानानि अजो लामा बायसि शर्टकाट जियो तावातु दमजाग्रायतु एनजि पारा आंबो शर्टकाट लामा सेमो ओंखाय मनो चुंकोयो जे बुसकाङो ओ काहाम अगर काहाम नंतो ने चुं नायो निनि डिपार्टमेन्ट अफ नंतो बा निनि साइट कन्ट्रेक्टर बा इंजिनियर जे उफाना ओ कामनो काहाम खाइनानि अमनो चुंनायो Pure report Chinikhara. A revolution in dairy products is taking place worldwide, and its impact is now being felt in Tripura in the northeast, stated Governor Indra Sena Reddy Nalu during his visit to the Gomti Cooperative Dairy Plant at Indranagar, Agartala. He further noted the local milk production is playing a pivotal role in bringing these dairy products to the regional market. उसके बाद इस दूध से हम यहाँ पे अगर स्वीट बनाना है On that day, Governor Indra Sena Reddy Nalu was accompanied by Gomti Cooperative Chairman Ratan Kos and other members. Following his visit, he stated that the government has taken the necessary initiatives to focus on milk production and its proper utilization. और जिनको जरूरी है जिनको दाम मिलना है वो दाम मिलने के लिए कर रहे। अभी देश भर में विश्व में ये व्हाइट रिवॉल्यूशन एक बड़ा प्रमाण से अपने पास आया है, तो उसके प्रोसेस में ये डेयरी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसीलिए ये देखने के लिए मैं आया हूँ। बहुत अच्छा लगा। ये नया प्लांट दूसरे जगह आ रहे, इधर ये पुराना प्लांट है। ये पुराना प्लांट में जो भी एडिशनल प्रोडक्ट्स अभी लेना है वो नए प्लांट में आने के लिए वो देने के लिए देख रहे। बहुत अच्छा लगा। आपका क्या सुझाव रहेगा उन लोग? सुझाव तो है, सुझाव तो अभी दूसरे जगह तो जो इधर कमी है वो दूसरे जगह ये कर रहे। बेसिकली जो चीज वेस्ट में जाता है उसको अगर अपन कमर्शियली वायबल करें तो उससे बहुत यूज होता है। जैसा उधर प्रोसेस करते समय चीज नहीं वो करते समय पानी बाहर आता है, वो पानी क्या कर सकते हैं। वैसे इधर रसगुल्ला करते हैं, रसगुल्ला करने के बाद रसगुल्ला से पानी बाहर आता है, उसको क्या कर सकते हैं। उसमें भी प्रोटीन चीज है, लाभ होने का है, तो उसको यूज करे तो और भी फायदा होता है। तो ऐसे जो चीज है उसको आगे लेके जाने के लिए अभी मौका है। नए प्लांट में ये सब ला रहे बोल के चेयरमैन और ऑफिसर्स बोले हैं। बहुत खुशी है। Report by Narayan and Amit from Agatla, Chinikhara.
The Agartala Municipal Corporation has issued a 3-day eviction notice to traders operating in the post office terminal area. This sudden directive has triggered widespread anxiety and concern among the local business community regarding their livelihoods. For many years, several traders have been running their businesses by constructing structures on government land in the post office terminal area of the capital under the jurisdiction of the Agartala Municipal Corporation. A few days ago, the Municipal Corporation issued a written notice to these traders to vacate the government land. Following this, the traders submitted a deputation to the Municipal Corporation. 3 days. বিকল্প কোন ব্যবস্থা করছেন আপনারা? বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না করে দেখতে করতেছে মোর দেন মানে 50 বছর সময় আমরা এখানে। আচ্ছা, এই মার্কেটটা কি হচ্ছে বর্তমানে? মার্কেটটা আমরা কিছু কইছে না, শুনছি আমরা এই ধরনের মার্কেট বলে করতে এটা এখানকার লোকের দিকে এখানকার হ্যাঁ ওই তো ওই ফ্যাশন যার জন্য এই মার্কেটটা বর্তমানে কারা দখল করে রাখছে? এই মার্কেট তো গভর্নমেন্ট অনেক ভাড়া দিয়েছে। কে নিছে ভাড়া জানেন নাকি? না, এটা সম্বন্ধে আমরা জানি না, ভাড়া দিয়ে রাখছে ওই যে ফ্যাশনটা হয়েছে। Reported by Naukam Agartala, Chinikhara. The Tripura Pradesh Youth Congress President Nil Kamal Saha lodged a formal complaint at the West Agartala Police Station against CRPF Inspector Ram Kumar. The legal action follows an incident on Monday wherein a baton charge was executed during a peaceful rally organized by the Youth Congress in the capital, reportedly under the authorization of Inspector Kumar. After filing the case at West Agartala Police Station, Youth Congress President Nil Kamal Saha stated that if immediate action is not taken against CRPF Inspector Ram Kumar, the Youth Congress will launch a massive statewide agitation within the next 15 days. CRPF এর যে ব্যাটালিয়ন সেখানে এসে কর্মরত ছিল তারা এলোপাতারি যুব কংগ্রেসের প্রচুর সংখ্যক যুবক যুবতীদের উপরে লাঠিচার্জ করেন এবং খালি লাঠিচার্জই না, মেরে রাস্তায় ফেলে এবং রাস্তা থেকে উঠিয়ে আবার হেঁচড়িয়ে তাদেরকে ফেলা হয়। আপনারা সকলেই ভিডিও দেখেছেন। সেই ইন্সপেক্টরের নাম মিস্টার রাম কুমার, যতটুকু আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে, এবং আমরা ওনার বিরুদ্ধে একটা এফআইআর করতেছি, কারণ মহিলা যুবতী অজস্র গালি উনি দিয়েছেন। আমার বলাটা উচিত না, যেরকম এখানে উনি একটি স্টেটমেন্ট ইউজ করেছেন যেখানে আমাদেরকে বলেছেন মার ডালো সালোকো, মানে আমরা কি ক্রিমিনাল না আমরা টেররিস্ট, এটা বলতে পারে না সিআরপিএফ। কিন্তু আমরা দেখেছি যে বারংবার বলার পরও আমাদের একজন যুব কংগ্রেসের এই সদর ডিস্ট্রিক্টের আমাদের সহসভাপতি উনি হাত জোর করে বলেছেন যে মেয়েদের উপরে গায়ে হাত উঠাবেন না, কিচ্ছু ছিল না, হাত জোর করছিল, কিন্তু তাকে লাঠি দিয়ে তার বুকে মারা হয়েছে এবং সে আজকে শ্বাসকষ্টে সে এখন জিএম হাসপাতালে ভর্তি। 3টে স্টিচ দিয়ে আমাদের আশারামবাড়ির যুব কংগ্রেসের সভাপতি আজকে তার মাথায় স্টিচ লেগেছে। আরো মেয়েদেরকে মেরেছে। লিপি রুদ্রপাল, ওনার হাড্ডি ক্র্যাক হয়েছে। তো আমরা এরকম কখনো আগে দেখিনি এবং যতটুকু বোঝা গেছে আমরা এটাই বুঝেছি যে ওদেরকে কোথাও না কোথাও লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এই যুব কংগ্রেসের প্রতিবাদ সভাকে ভঙ্গ করে দেওয়া। আমরা এটাও দেখেছি যে প্রেসকেও তারা মানতে রাজি না, তারা সাংবাদিকদেরকেও ধাক্কা দিয়েছে, তাদের গায়ে হাত দিয়েছে, সাংবাদিকদেরকেও তারা চড়াও হয়ে কথা বলেছে এবং তারপরে যখন ত্রিপুরা পুলিশ তাদেরকে থামার জন্য বলেছে, তারা ত্রিপুরা পুলিশেরও কথা শুনতে রাজি না। তারা পুরো মাইন্ডসেট করে নিয়েছিল যে আজকে যুব কংগ্রেসের ওপরে এলোপাথারি তারা লাঠিচার্জ করবে এবং আমরা অতি সত্বর ভেরি ভেরি মানে ব্যাড স্ল্যাং ইউজ করছে, যেরকম মা ডালো মিশালোকো মাদার। Reported by Naukam Agartala, Chinikhara.
On Tuesday, a delegation from the Tripura State Committee of the All India Democratic Women's Association first submitted a deputation at the state police headquarters. Following this, a meeting was organized by the association at the Paradise Tomney area in the capital. Their key demands include curbing inflation on essential commodities such as fuel and cooking gas, and halting policies that reduce child enrollment and employment opportunities within Anganwadi centers. Additionally, the association called for a thorough investigation and exemplary punishment for those responsible for the death of Manisha Das at Santi Niketan Medical College. কর্মসংস্থানে যাবে সেখানে তার নিরাপত্তার গ্যারান্টি তৈরি করা সরকারের দায়িত্ব, তার পড়াশোনার দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি আমাদের রাজ্যে নারীদের নিরাপত্তা আজকে তলানিতে ঠেকেছে। শুধু মনীষা দাস না, আনন্দনগরে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী, তার উপর একটানা ৬-৭ ঘন্টা তার উপর রেপ সংগঠিত হয়েছে। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী, শুধু অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী না, ওই উদয়পুরে দেখেছেন রাস্তা থেকে বাইকে তুলে নিয়ে গিয়ে সেখানে তার উপর ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ফলে এই যে একটা নৃশংস অমানবিক পরিবেশ পরিস্থিতি আমাদের রাজ্যে তৈরি হয়েছে, একদিকে যখন আমরা খাবারের জন্য লড়াই করছি, কর্মসংস্থানের জন্য লড়াই করছি, অন্যদিকে আমাদের নিরাপত্তার যে গ্যারান্টি তা আজকে তলানিতে চলে গেছে। তার প্রতিবাদে সরকারের এই যে কুম্ভকর্ণের ঘুম, এই ঘুম ভাঙানোর জন্য রাস্তায় নামা ছাড়া আমাদের সামনে আর পথ খোলা নেই। Reported by Magatla, Chinikhora. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়।
শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী। একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Crown Lychee Drink, refresh your feeling. Saboni ng Agartala. Saboni ng Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo din na tong plaza. Hasten ni Tungkrung Tongkhor. Kaya ba nang man sira waro sak nai purong mo. Kok sanay holong sira khog nai hasten ni hapong khatan. Joy nai tong dinarok chili khora. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার। 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে
ভিআইপি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, उदयपुर एवं पोलो सेंट्रल मॉल। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक। वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू। सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1 চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। साबोनी नों आगरतला, साबोना नों बिश्रामगंज, साबोनी नों कांचनपुर, अ पार्टी मुनो दैनाव दंफ्लाजा हास्टेनि थोंख्रों तंखर, थियाबा दांमोनि जराव रोजाकनाय फोरोंमुं, कक सानाय हलं, जेराव खगनाय हास्टेनि हाफंखाथाय, जयवे नाय दंदिनर चिनिखरा। I can love. I can run. I have a voice. I know. I
I can shout. I can vote. I'm now 18. I will decide. Every vote is important. Mine is important. I will go to vote. My generation goes up first. We know our responsibilities. Come on, let's walk. Hand in hand. শহর থেকে গলি, গ্রাম থেকে পাহাড়, we are now waiting, আমরা new voter. গলি নিশিনি বেশি কামিতায় হাসু, we are now waiting, চলে new voter. কাকে ভোট দেব সেটা একান্তই আপন, গণতন্ত্রের ছবি আমরা যুব জনগণ. ছাবন ভোট নাই আবসাগনি সাইসং, লোকরা জানি সাথী সঙ্গে শিখলা লোকসং. আমরা youth, আমরা নতুনের ছোঁয়া, আমরা মোটিভেট করব রাজ্যের হাওয়া. চলে youth, চলে কোথাও জীবজনবাদ, চলে মোটিভেট খাইনে হাসতে নিবয়া. না 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 না, yeah. Na 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 na, yeah. উৎসবের মেজাজে ভোট দেব আমরা, কারোর প্ররোচনায় আসবো না। আমাদের আছে রাইট, দামাল আমরাই, পাওয়ার অফ 18 থামবে না। tổng thống niềm vi chính tươi vốn đời này trường lên, để vô ni chúc kỳ lý chẳng cứ này ya. Chỉ đi vô tổng vô này ta mà trường mơ, power of 18 bắt thác tổng ya. আমরা youth, আমরা নতুনের ছোঁয়া, আমরা মোটিভেট করব রাজ্যের হাওয়া. চলে youth, চলে কোথাও জীবজনবাদ, চলে মোটিভেট খাইনে হাসতে নিবয়া. না 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 na na, yeah. Na 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 na, yeah. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ।
Kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri. Hamsa mengkeri simia mas ma komornai. Kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengphayo. Hamsa mengphainai simia ayo kolok bo nanai.
tatalno yakarlai kubuino romlai suana jot tobai kahamke tonglai suana ama haike tongoi kaitorno buskang songoi himke bebagono kahamke par ngnai Puilawo mathangnai sobra Jesu Kristo ni mungbai o langmani khorang pandao o pandano lamjagei naisingi tongnai khapangni kichingno hamjakma tai chibairei lam sokjao hambai o pandano naimani bagui tei kaitoni kokthairokno khana rokmani bagui poito khlaio kaitoni kokthairokno kaham ke bujirogei manrok tongkhana hanai Kaitor bini musung tuise samung khlaio sini musung tuya phaidi kaitor ni kokthai khnalaina swkang rsamung tangsa khnawoi sini bukhano tiar khlai laigraona
Pandani pelabo olangmani khorang pandanai tonai joto khapani takhukte bukuk sono ang hamjak mate isi bairoi tinini pandawo lam sok japio belai ke hambai o pandano naitamani bagi jeng lam roma bisabo khanalai phale tongo tinike rem nei chi thamni tangsani smi tang tham chi tham jarana pewi salainai tei srenglainai oro jeng khanai manlainai kheto pantho eba tongthai hano teyui kaitor kerong raida romani aboni bokosoni kogrok no tui jeng tabo salainai tei srenglainai tai sabat salno tui kerong raida khanai manlainai jeng tabo sabat bisino tui bahai khe ter kainai aboni kerong raida rokbo jeng tabo khanai manlainai Israel dofa gnangui bahai khe ter rok kailaibainai aboni kerong raida rjakma phringjakma kogrok jeng oro khanai manlainai nung kok samano tui belai khe wansogui sadi jeng wansogui no kok no sana klaio tamni hinba kaitor naio jeng kogrok samung nangya ahai no ta sathung hwnui bo naio bini bagui hamya kok kherek merek sanai borok bo borok butharma sukse klaio si kok bai baksa se klaio tongmung sitra tongnai sak phalnai bai baksa se angmani klaio tabukni molokhe abotui bini bagui kok hamya kherek merek sanai rok banglangma se paikha tabokhe jeng lamrama bisap rem nei chithamni tangsano tui khnalagirana amoni kok bokrogo busoi tuima bai srai srai khe tongma hnei jeng kok bokrogo manlaio oro tangsao sao nung tatal kok awai takhlaidi nung borok chairok bai kothawi tatal kok ta sasrudi hamya samung tangna bagui kwbangma borok no taruk thardi kaitoni o dagi morok no jeng kubui khe rakhokma te kwbangma borok rok no borok butharlaiya toklaiya nogrok soksalaiya hamya samungo gdalya wngbai khamung kwbangma jengjal koplokma rok kwrui wngbai khamung khapani kiching soi soi yok mungle borok hamya rok no rwktharma bisingtui manui manya khapani kiching jeng tabokhe lamroma bijap rem nei chithamni tangnai ni simi tangtham jorao tamosa khuk tangui nailagrana samung hamya tangna bagui norok borok kwbangma rok no ta rwkthardi eba busoi no chaya khlaina bagui borok kwbangma rok bai pal khe kok tatal tasa srudi eba bus khlaithani bigra rok no phikung khe tanukdi oro soi sana naio bus thumkha hingkhe gwnang no thumma hai khe no kwrui rok no bo thumthai kebono kha klabni kebono ba phikungni takhlaidi hwnui oro sanani thango kaitor
Rum song tamo khlailai hingke buri rokno bus thumna bagui asuk thango asuk rulai phaio borok. Borok ni bus thumma naithok hunjakna bagse abo. Ganang hingke, kurung hingke, kising hingke, naithok hingke, bonoke sawo hnoi kaplai khlainai. Abo hai ongi manglak hnoi kaitor Israel sarokno oro raida ruo. A brima bus thumnaini yak baisawoke seng tamanuk male seng nugo. Tai baisa yagoke scale eba sujaknai nuklayo. Bini yakni a seng tamoni mari hanmale bus thumui saklai jakha saya hnoi. A saya hanjaknai aboni manthai jesakebo mamannai hanma kokse abo. Bini yakni a sujaknai scale abo engkha bussoi jottoni bagui no naithok kahamke khlaijaknai hanmani kokse. Lamrama bisap rem neichi thamni tang brinismi tang suko seng khok tangui thanglaibano. Bini arini musuk phano eba bini korai sirka phano yogui thangmanukangke no abono romui bini thani kipilei rupaidi. Nono naisler naini korai sirka poza hilik tuyui klai tomani nukha ke nang musung ya phano abono ti sawi so sawi rudi. Haino nogui lai ta thangdi. Kerisa borok busni bagui thangke bono soi ke bus khlaya ta engdi. Tatal ke mazra berma rok bai haksal ke tongdi. Borok soi no te mazra kerino haino tabuthar di. Tamni hunke borok hamyano ang phiogya. Norok rang tasadi. Abo bus thumnai rokno moko nugya khlayo te. Abo borok soi rokno bus soi manthani deraruo. Norok buini hani borok rokno ta satokdi. Norok buini hani borok rokni bekhano sawi mano tamni hunke norok bo salsa ha ijibo buini hani borok rokno tongmani. Kapani kiching seng tabake lamrama bisap rem neichi thamni tang jinismi tang tisa oro seng khok tangai nelegrasyon tamo sujak tong bisidok soyawi norok. Norok ni hapharo mai khul khlailai di tei manma jora tui bebak no thumui rungdi. Tamoke bisisni ni bisiwo ke bathak di. Aro karui kabuma rokno mungsanobo tara di. Norok ni bising ni keri rok masana tui ke tei tongrukma bara rokno bolong ni malmata rok sathung. Nini anggur bulung nobo abo hai no khlaidi tei olive bopang rok nobo hai no khlaidi. Kapang ni kising Israel sarok jefru smai tangjak hawo hablayo. Afro kaitor hai no hai bo kerong raida ruma rokno muito khlai ruphiyo. Sabat salno tuyui, sabat bisino tuyui, jubili bisino tuyui, levi bisabo suijak toma haike kaitor borokno hai no hai muito khlai ruphinai. Hatibar sawo salsa lenglana nangma sal engkha sabat sal. Bisi snio bisa hano eba ketopan thoro mungsabo samang khlaya ke matongmani abo no sabat bisi. Jubili bisi hunmake kaitor Israel sarokno bisi basiwo waisa ke o ter kaina bagui kobogo. Afro bebak seleng matongnai rok phiogui rjakbainai. Afro buini yago kheto panthor klaijak phaljak rok phirogui manbai phinai. Ha eba kheto panthoro mungsabo kaijaklak borjaklak lengla rjagana. Tabokni molo sabat sal hnoi tuinai rokhe hatibar sawo salsase lengla laibayo. Bisisniwo waisa sabat bisi tui laina
tongmano khe borok muito se man horrai liya goja jubili bisi ter abono to teibo muito manaliya wngbai kukha tabo khe sing lamroma bisap remnoi chi thamni tangsi nei nismi tangsi thamjaro tamo suyak tong khuk tangai nalegrana nokha salsniwo nokha saldok samang tangsidi abo haike nini samang tangnai seleng rok boini hani borok rok lenglawi mannai nini musuk tei korai chirkarok bo lenglawi mannai norok ang samani bebakno khnadi tai kobon matai rokni mung tanadi borokni mungrokno norokni khukni takhna thung ter kotor kaisa amano tui sing tabok khnalainai lamroma remni chi thamni tangsi brinsmi tangsi sni oro jago sing swijak nugo ani mangoi bisio white tham samang ter matuinai norok awan banglani ter no matuinai ang norokno dagio abib talni songjak jorao norok salsni jora awan bangla masanai norok a talono ha Egypt ni yogui phayo khorok saphano yak bukjakhe ani thani phaiman glak norok ramani terno khlaidi norokni hapharo sarmani thaiskangni maikhul katalni terno matinai norok thansa khe rabui paifurkhe abono khlaidi norok bethai rok thumui paikhebo khlaidi bisio white tham norokni chla bwsarok subrayong kaitorno khulomna bagui maphainai oro samano naikhe jeng saiman layo Israel chlarok je sakhebo Jerusalemo kaitor bai malaina bagui bisao white tham mase maphaibainai borok kai tham ter mase makai laifaibainai aro tamo honmale yokma ter Pentecost ter tei rini nokthar ter yokma terni bisingtui Israel sarok kaitor bahaike Egypt songni yakni borokno phiyokha seleng khatilaimani aro jagani bahaike arini bahaike phiyogui tubujakha abono muito khlaina bagui borok a terno twilaidi hini sajago Israel sarok smai tangjak habo hapuina swkang je sakhebo o terkai thamrokno twiwi kaham khe phringjak saiman rwjak angnani nase nangnai hnoi kaitor bai Israel sarok dagijago lamroma bijap remni chi thamni tangchi 4 bai tangchi chuku oro sing khuk tangnai lebana norok moi ratharui thei yapar phurukhe chuan buljak aman ano taya fardi o terni jarao ani thani ratharui yafarmani moini buphamrokno teini phungjora maton glak norokni thaisikangni swkangni bwthaino norok subrayung kaitoni thani matubunai abuk tui chawi tongkho omhai mera eba pun sarokno norok tasongdi ni orakhe sing seijak nuglaio teibo sing khuktanglai lamroma remnai chi thamni tangnai si ni simi tangnai chi sa oro jagao khe sing nuglainai kaitor kogrumani bai phwrwngmani abono tui samani naidi ang norokni bagui tiyar khlaima habo tobona bagui tei lamao thangphru norokno mwerkna bagui norokni slai skango khe khoroksa suari rwui rohornai bono mokol kaidi bini kogrokno khnadi bono ta kebengdi ang se bono rohoro bo norok saya khlaimano nakar glak oroni suarile sabo wngma klaikhna korin koktun bijap kangsa remsini tangbrio nahorkha kheno sing a suari sabo kaham kheno saiman lainai korin koktun bijap kangsa remsini tangbrio sing swijak tunglaibo bebak no kaitorni aroni nungmung porsa nunglaikha borok bai baksa
थांनाय काइटरनि आरनि हलंदाबनि से तै नुंलायो आ हलंदाब ओंखा ख्रिस्ट माके संग सैजाक नलायो तैबो करिन कक्तन बिजाब गांसानि रेमसिनि तांसुकुनि सिमि तांसिगो खे पल हाइनि सावो बरकनि बेरे बाक्सा काइटरनो पटालिवै नायमा हाय जों काइटरनो पटालिवै नायथायकरै हाय ओंगै बरक सिबुक बाय सगै बुथार जाबायखा बरकनि बेरे बाक्सा हनो हाना सामा हाय नरक तासालायदि हाय ओंगै बुथारनाय सुवारि बाय बरक सकमर जाबायखा अ बटां रक साना नायो फुरुकना नायो अमो ओंखा सुब्राय जिसु बिनि कक से खनाना नांगो हनै अ सुवारि आबो केबया सुब्राय जिसु ख्रिस्ट से हनै अर सानानि नायो खापानि किसिं जोंताबखे लामरुमा बिजाब रेम नैथि थामनि तां नैथि नैबाय तां नैथि थामनो तैबै खक ताङै खोनालायनाय फिया नरक बिनि कक खोनाखे ताइ आं दागिमा हाय बेबाक सामों खलायखे आं नरकनि बेबाक आरि रकनो आरि तै केबेंनाय रकनो केबेंनाय ओंनाय आनि सुवारि नरकनि स्लाय सेकां सेकां थाङै नरकनो आमर सारकनि हावत लांनाय हिति सारकनो बेरे सारकनो तै कानान सारकनो हिबि सारकनो जेबु सारकनो सकमरनाय इजराइल हाव सेकां तंसकजाक बररक बेलायके सुमसख्लायलायबायखा आबनि बागै काइटर बरकनो आरनि नरनाय हनै काइटर न इजराइल सारकनो साजाक हाके काइटर बरकनो हायनै सावो जों अ बसामानि ककनो ताबक खुकतांलायनाय लामरुमा रेम नैथि थामनि तां नैथि ब्रै बरकनि मोटाइरकनि थानि खरक ताबन्दी एबा बरकनो ताबो तामन्दी तै बरकनि सामों ख्लायमातै ताख्लायदि बरकनि हलं थंलारकनो सबाय खिबिदि आं नरकनि सुब्रायं काइटरनो मन्दी आं नरकनो माइ दै रवै हामारि रोनाय तै नरकनि कुलुमको सारकनो नावै पाइनाय नरकनि बोरिरक खरक साब बसा सखायग्लाक तै बानजिब तंग्लाक आं नरकनि उमरनो कासुग्रोनाय नरकनि स्लाय सेकां आं बररकनि थानि गिरिमों रै रहरै सिकिरिनाय नरक सबक ख्लायमानि बेबाक बरनो आं कमामरोनाय आं नरकनि आरिरकनो उफिलरोनाय तै नरकनि बोसकांनि खारवै रहरनाय अर खुकतांलायवै जों साइमान लायो काइटर से मुजुं जागो इजराइल सारकनो इजराइल हाव दोनै रिनानि हाके बरकनि हा ख्लायतंरना मुजुं जागो काइटर आफ्रुनो काइटर अकक सावो लामरुमा बिजाब रेम नैथि थाम तां नैथि चार नैथि तां थामथि थाम और जागा अमाहायके सावो आं नरकनि आरिरकनो तंग केसेबो खिख्लायनाय आं नरकनि बोसकांगो थांखे हिबि सारकनो कानान सारकनो तै हिति सारकनो खारवै रहरनाय बलंनि माल माटारक आकारनायसे तै हाबो कमरिया तैखे आं बरकनो नखा बिसानि बिसिंगो रवै रहरग्लाक नरक एरै हानो यागो नावै मानिया साक आं बरकनो किसा किसाखे नरकनि बोसकांनि नरनाय आं नरकनि हानो फुवारनाय तैज्लां कसाकनि सिमि फिलिस्टिया सरकनि तैज्लां जरा तै हासिंलोंनि सिमि इउफ्रेटिस जरा आं नरकनि हाव तंनाय रकनो नरकनि यागो रोनाय तै नरक बरकनो नरकनि बोसकांनि रिफ्रेगै रहरनाय नरक बरक बाय तै बरकनि मोताइरक बाय कक ता खालायदि बरकनो नरकनि हाव ता तनरदि ओंयाखे बरक नरकनो आनि थानि सुमसख्लायरनाय नरक बरकनि मोताइरकनो मनखे आबो नरकनि बागै वारायसे ओंनाय खापानि किसिं अरसजों खुकतांलायवै साइबानलायो काइटर इजराइल दफानि बररकनो साजाक मुसिनि बिसिंतै बैनि हानि बररक बाय बरकनि मोताइरक बाय कक ता खालायदि हनै साजाक
Oro Joshua saya samung kotorma kaisa khlai tong saokha. Gibeon ni bororok bai bo kok khalaiwi yak romlai tonglai saokha. Kaham khe bo bororong saimani yawi no among haike borobai kok khalaiwi tonglai sakha. Uloke Israel sarok Babylon hao busai tlangjak bai kha. Borok mutai tagai khulumano hamjak laikha, sajak laikha. Aboni bagi no bui borok no phan paina sengo. Kaitor khoraiwi kok samarok no Israel sarok samungse nangjak layati. Phari singtini asuk no khnalaigresnai buskani pando haina hai malai laiphinai o kok thairok ni bagi jeng tabo kaitana hambairi suriwi pandana mathama bukha thanglaibana surinai. Apa kaitana no belai ke hambai ning sangbai tangmani bagi nini kok thairomani bagi belai ke hambai nini mung lobjak thung nini mung kusokung thung nini o kok thairok ni bagi nini o pandanai tanai busarok ni noknukhung no ninthani yapharo kaitana borok no khaksakma tongthokma hamari kuplung khe tor diapha tei borok no nini phungtui nang satui khlai tongmanani chubadi borok ni noknukhung potre pot nangmarok na ojon khe jugalui rawi tongdi surimaji sunim bai sana amen. Kha khlaio kaitoni kok thai kaham khnaragui buchiwi manragui tongkhana hanai. जों chini kaitor bai halok kaham khnaragui tongno nango. Haikese bini khairokmani saklom chini khorok sakhao tongnai. Phadi जों kaitor bai kwrwngui tonglaibano जों orono pandano mwthaklai siwano kaitor no nini nogo jotono hamari bai khobui tonglangsitong. Hambai. Haidi थांनाय पान्डा लामब्रमा बिजाबनि सोंमारिनि साख्लायमुं खोनालायग्रानो थांनाय पान्डानि सोंमारिनि साख्लायमुं ओंखा बि मागबा खापांनि गिचिं फायदि दिनैनि सोंमारिखौ हाबलायवनो दिनैनि सोंमारिखे काइटर इजराइल सारकनो चुबाना बागै लामब्रमा रेम नैथि थामो साबनो सेरहरनाय हने कग्रखामो ए सुवारि बि दियारि सि अचाय दि बुबाग्रा खापांनि गिचिं असोंमारिनि साख्लायमुं खोनाफुंनि दामस्निनि बिसिंगनो जोंनो ए बि सि डि बमो ओंनाय साहरबाय जादि जोंनि नाम्बाराव WhatsApp एबा SMS खलायै 8414859961 साहरफ्रु नरकनि मुं निकुमाबो सि रहरखे बेलाय न हामनाय नों अ पान्डानो जाजाखना हने खाख्लायो जोंनो मिस कल खलायदि हाखे नोंबो कप्लाय ओंनि मानवानो Chini bukhaw tamo tong Saideman, Jolima, Naislema, Naiman Yangma, Khamrema, Burkharna Musuma, Bunino Sakni Klainana Musuma, Akoro, Abotirokno, Hibia Sak, Desupano Suridi, Sandi, Kapui Hopung, Sapung, Sandi, Mangla.
Binisha among tang nani jeng palbak syake Kai tole no nango Pai sidi nang letabo Binisha among tang nani joto palbak syake Binisha among tang nani jeng palbak syake Kai tole no ringo Jerusalem subrai no loblai na Jerusalem bugra no khulum na kai tole no ringo Jisubai mol brum brum Sion hatayo jang hamsawi tonai subrayong bai dorbai mol brum brum Hallelujah hanan subray no borina Hallelujah hanan bugra no surina Kai tole no nango Pai sidi nang letabo Binisa mong tangani joto palbak syake Binisha among tang nani jeng palbak syake Kai tole no ringo
nang Agartala. Sabona ning Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party mo tui na tong plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Tiaba rangmani chora o rozaknai purong mong. Kok sanai holong chero khognai hasteni hapong khathai. Joyoi nai tong din norok chini khora. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা। গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Norok budareng srengna ni bagai thai kahamnai tugitong hengke tabuk te wanana nangya Rajoshi College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission chengre zakha Rajoshi College of Education and Skill norok kahamkuk campus by kerengi manai te oronok ni kaham thinang ni bagai no snamjak tongo modern classroom, kaham lab, kaham library te kebangma activities rok Rajoshi College of Education and Skill o kebangma course by no rengsung rujagi tongo aborok engkha education, English, political science, kok borok sociology, philosophy, physics, chemistry, mathematics, botany, human physiology, zoology and skill development norok oroni bisingo kahamko course choose khai rengsrungi manai tei norok ora scholarship by rengsrungnani shep kahamani manai Hingke tale di tabuk no admission ni bagai borok bai kereng di hambai। क्या आपके पास पुराना गोल्ड ज्वेलरी है जो अब आप पहनते नहीं? तो अब समय है उसे नई पहचान देने का। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स में लीजिए ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का फायदा। अपना पुराना सोना लाइए और बदलिए उसे नए हॉलमार्क्ड गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी में। 100% ट्रांसपेरेंट प्योरिटी टेस्टिंग, करंट मार्केट रेट के हिसाब से बेस्ट वैल्यूएशन और पूरा भरोसा। आज ही विजिट कीजिए स्वर्ण कमल ज्वेलर्स। पुराना सोना, नई खुशियाँ। खुलुमखा हासिने जतन लोकलग्न राधा कृष्ण ज्वेलरी बखाक्तै जतन हामजाकमा तेची बाया फारो अबुसो सेनाओ बाबा गरिया जदुरि नक दुखंग हामारि खुलुमखै तरिना आइथ जतन तन्थ गरियाते Kolumka ang Suparna Zamatia norok jotonono lamshogo sene tabak sugzorani kokborok kok tumawo. Poilano fadi naleyana tenele kok tuma bokrobro. Jagat hai seklai mani party mongo tangshal horos 6 round goli kokjak mani koktuma party mani yagola amseni lokorok sidai thanawo thangai khalaika FIR party mong hejamarane balhosara amsayo
Hastani tong kosong lukuroni kogno wansugui haste hapang samong khlaibi tong mane abono lukurokbo nugui tongo Karaksalo dolai hangkoro dalbidal project immigration te holong thai kaijak mane pandawo kok sanane thangai o kogno saka Hastani Montri Opera Professor Dr. Manik Shah BCC Nachiman Yagulo Pajago Supreme Court ni Dage Mumbai 2026 BC ni September talo Khaizak mane Thangoi Tongo TT edition ni BC election Karaksalo Facebook live of Phari o Kogna Saka Tipramotani Supremo Maharaja Pradip Kishore Devarma Udaipur Razarbag Shukansu Pole Amsani Bolongo Koraksa Borogni Kalaizag Mangkasinuka Amsani Lukura Binimong Ranubala Shaha Umar Visisnechi Party Monikotuma Mankana Party Monkaiwa Tangi Sogika Radha Kishupur Hanane Police Tangsalo State Youth Congress ne Adom Rogna Latha Church Klai Zagmane Party Monotoi Karaksalo Rajakora Agulini Shalbagan CRPF Camp ne DIG by Malayo Deputation Yavarka State Congress ne Adom Rog Manjaka MLA Sudibrai Burman Congress Asofang Ashish Kumar Shah Youth Congress Asofang Nilkamal Shahano Khoboi Koban Adom Rog Karaksalo Rajakora Agulini Kamini Kumar SS School Kaisa Pandane Bishinte Madhyamik Kusuk Madhyamik Amjugmangko Kaham Mark Manai Pas Angai Runsunai Brokno Yafarjaka Borong Pandawa Narwai Akrangir Manjaka MP Rajiv Bhattacharya Karaksalo State Scheduled Caste Welfare Department Subcommittee State Taste Central Government Dalbidal Samuha Monotoi Koksa Panda Achukha Montri Sudhanshu Das Manjaka Secretary Dipadi Nairno Khoboi Tekoban Adom Rog Tabu Koktuma Shukruboi Zagathai Seklemani Party Mongo Tangshal Hora 6 round Guli Kokzak Mani Koktama Party Moni Yagola Amsani Lukurok Sidai Tanawo Thangai Kalaika FIR Party Mong Hezamarane Balwasara Amsewo Party Mono TV Koktamani Bishinte Saimanka Hezamara Balwasara Amsewo Second Disini Zagathai No TV Kok Banglai Zak Tomani A Party Mono TV na Umlaika Bulai Doglai Party Mono TV Police no Sajak Mani Yagola Fana na Harsaglia Mungsa Saktarmo Avana TV na Tabok Tung Lai Zak Amsani Lukuro Party Monotoi Tangshal Hora 6 round Goli Koksaman Koktama Abu Baikiri Zagai Bolongo Khari Tongani Nangkhal Kanishaka Amsani Lukurok Abu Haikana Amsani Lukurok Tebo Kokshil Samuraka Fatherni Borok Toboi Kami Amsani Lukurok no Bukhanani Khane Razak Dom Rok Khane Paitago Amsani Lukurok Sidai Khanawa Khane Khlaika FIR Party Monotoi Amsani Lukurok Tebo Kokshil Samuraka Agoli Pognai Shankar Burma Sidibani Aksai Khane Abuni Bagani Shilai Khonogoi Amsani Lukurok no Bukhanani Khane Dom no Bukha Khane Amsani Lukurok Tebo Kokshil Samuraka Police Haiman Yagolo Khana Borong Bagai Maharzadia Basa Sakkarmo Enggak jangan pakai kota nangkai, geram nih borong pakai salah jadi member saus semua. Borong dah kau Robi Debra masang semua meeting saja nih salahnya ini dah kau. Enggak sih tangka, no, tero tarik kau di barang. Enggak tero tarik kau di barang tangka salahnya noi. Enggak salahnya nih jeng noi tahu borong, jeng no time dikah. Noi tahu time dikah jeng asong mah pure, ekal taruh baju kita borong kaya. Tangan saya tangan naik di ini sini member naik apa? Baru kejauhan nenglai mang serok talai tongtong, bayar ini baru butuh dah. Makan baru ini saja. Kat saja kan? Tabuan ini buat jenis itu sama Rino. Kau biang tak jenuh, dah asuk dah. Kat saja nak sabrak putar ini kapok. Kakak buat dagar kapok. Kat bukan. Abang sekarang ni got nana. Abang hati tu mau saran nana beli. Kat dagar dikai.
busadala bu phanam ti khaima no khai busadala bu thakai busadala no bu khapo ngai abo bunu salai mungse kori kha ola khai ani darani busadala okra no bo dagar kha khakala bo dagar kha ei dagar kha mane ola khai bunu salai mung de miyauni jeta am pai ti jamo bole ngai sini dala meeting o grami borok kaisa thango khanana bagoi borjo deboroma nga borjo deboroma khanana han thamate bono bu ko gelami se bono bu kha commission mai sapon kuma sangkor nga bu khangkai buja khai kuno salebang kori khaseng phaka pai se police rok thango lo ngai thang pai khai ngai amon bore nogo phaibe ke jan nogo phaikai miya khai boro o borjo bo commission no himpo nung hinya mane bo himpo ta thung ko ta commission anggo nung bo ekon nung bo khanana thango angbo khanana thango nung tamani bazai ano bukha nei himpo meeting thamane nangka bo se commission himpo ang thari ang bumba se kere ang thari borok tui tongo nei sapo commission ngai thari borok tui tongo ngai hata digi ro khai borok tu khapo borok tui borokai mong arana asabor khaja ngai buri rogo buka je satai na tula rogo buka ngai buka ap thari khoro phair kopur ka borok kiri dagi jan lama kharba kya ngai borok khate borok tu kha sebo ngai borjoni khai jadal rok sisi ka po ngai je dok sabai phair khaja po soita raun phair khaja po khaya nogo tongkhai bobo thati ki kabu nogo manja khai bono ko kharai si manja sibo emne dambasuni jara ba he gotna goti ka 11টা সময় নিন কথা না ওঙ্গো 11টা ba emne noni je phair khaliu hun samaka obukai tamo baje da kok na silai da kok sungna agi bo funugo norunu ka silai ro nukga ko pista tango sabniya ko pista amda songkoni ya ko tamo khaibo tori fridge ka babai kok na silai da nu khanrok nukga pista tango somne no bo logyu no tong na emne nongni mokol bai no nu khana blai silai ro engkai jeta norok tini mamla khaibe mani silai ro ni kokrok da tisakan ro tisak na yang te khatsok phaising hake jaga phai seklai mani ya gulo guli kokjak mani party mani koktama manka han kheno party mani phubai koktama saimana ne bagai thangai sogoi khasin khorang ni kaisa tin thangai sogoi mani ya gulo jaga phai sekjak nai ni nogren boro rok sakha haste gnangwi nugui manan chung mungsa mungsa kesekereng walai mung bulai mung chung nugui ni tongo thangnai rogo bo chung nugui ma haste gnangwi rep khaijak mani suicide khai mani dalbidal ek samung hamya rok chung nugui ni tongo oba haken tini chung yang hezamara bukhak ba simna assembly constituency amchayo belani wana ma singja party mung chung party man nugui mankha obo tai kuno ya jaga thaino seklaioi no takhuk bukhok no kaisan borok oba hakeno o jaga kaisan seklaine chung nugui tongkha bulai toklai koksil samung abono kari bahni silai koklai mani bo nugui mankai belai toklai kirma singja party mung ngui tongo oba ken tini chung kami amchani borobai chung koksanai tongo tai je jaga thai sekjangnai je victim ngui tongnai chung borobai koksalaine yang sai khana nong ni puilani simi je tam gothna ang lakya bofurun simi o jaga no tei bezar anglai tong tai sabobai ngui tong 2016 sini bisa kedeng ma joran sim nong ma hengi phajan tini tangi asuk dini kol 2016 tini 2026 angka bo ma hai party tini omsu jor tini thanau phanya nangka borok samne jono jalari tongo mo yakai omo yakai omo 2016 o মানে ও জাগান তুই কক বাংলাই মানে উমতিন কো সানাং খাদো মানে সিনং বরং তান খা সুরকা গাঙ্কা ফুরবই কো অর নিমাং সাং খাদো পুইলেন সিমি সাইখানে রে জাগা হাঙ্কে সাবনি সেগ জাগা হাঙ্কাই সম্পরাই দো আনি দাদু নি দো সম্পরাইনি বিনি জাগা দো গাকো তাক সেংনাই রকাই সম্পরাইনি বাহানা জুনি বুসার গাকাই বাহানা জুনো মানে আনদাইনি জাগানো দো আগি আনদাইনি জাগানো মানে আগি দাই আনদাই পড়দাম মন্টি হিপুটো জরা ওতা গাই পড় মানে ও জুমিয়া জাগা নি হাইপুটো রুনানি বাগে গাঙ্কাই bo mane jumia jaga bini jaga no dina nang phungta engko bo nijini bahano jungno dinai belena bini jaga no jumia jeti dina nang phungke ba bo bunyo dinai ba bo bahano jungno jeti sino ko samini na rojak phungke ba ge bahano jungno no rukha engko mane dai bini bahano jungni busani bungoi o tai sombramni bungoi jaga porja khari keta ta bo bong 10 kani jaga phu engkai ta bo o bongni ko 10 kani porja ja engko o a jaga o dai ni 6 potro bo tong pho engkai emne to bong no 10 kani o sengna thaya do an ka song an babu songta da nokni borok mane 10 kani ni bade borok tai dai ni jaga no borok sego engkai do 10 kani jaga to bongni jumia jaga hani an babu ba kalang ka cinta ni sengna bani sin nong ni ka song babu song ko segya engkai bad bagi jaga no borok nana ni hinu
Enggak kayak amting kita mau kapur borok tan kah surka noga habis buka toka pas enggak borok buang palu do ang pulian cimi sana cimi tanggang obo uskan buk sakani uso pas enggak Robi o jagani buang palu do andai ni jagani buang ta enggak kayak an babu tiap an babu to 2 mas enggak han babu timani enggak kayak babu hunka po Robi nung tam ni an babu ni jagani buang pal ari tang ni babu jaga ni da babu Robi teh da kui babu ni dipik haike pung ngai dipik haike enggak kayak babu boswa kita nung jag bela enggak bu khari thangka po bahana jeng yawan pi kotan yang kota khari yang bo dinan tan jago gom se babu no manja yang gai tak pi soni gate ni mane palaka jekta engko mandabo bu phang hnoi tong kaisa abuno botan kalangkha mane borok no mata nin bodolata engka nilarang thaka sian borok to siang borok to mane amtui mane borok khaing lai kri do to normal sini kaka hindi ani pi song hindi an babu song ani nok ni borok ni jodun sinong family man normal borok nok jase ke busung ni mano sinong ni borok bunti hai engka kai olok tamu kha horo hangka kai borok abeng kudung kadang khai to beka mane sin geta babu son geta get bu khai to beka tin do gedang khai kari yang borok to kiri lai tala kha tin su bu khai to ga borok no to mun to sai mano agin simino bu to khayo paran borok ko mane abun borok no tuoi kai pharna ni sinong ni borok to oma wasino kuna kuni budike hai putung patam bu kha ani kaka no rod bai bu mani an kaka chikoni phikung pora kurika mo yak bai kha phikung kurika khatani borok tu bui borok mane engka kai Hangkai an babun no hangkai ungko rod bai bu an babun ke khakla mut ke prakebing tui an babuni abu khai Robi bai tomal bu do hangkai ani kakasi kono hangkai songkor bu ron bai hangkai an pisi kono hangkai ungko omojit bu khai kusu borwa bai tanu oro an pisi kono ta bur pura mo sita mo phari mo ke khong inggo pura thuilala ling an pino borok asek oma hake nong no nogo phai te khai tong phemano toine kami am chhe mamla norok meeting rok danglai ke bichar danglai ke tai thana rok bumtai meeting khaimi sar borok bai sing kono meeting khai ego amon tak saikhan sara borok kono meeting khaimi do ngasing thana wo sini rugi to jibi sogi beka garon hoite oro mamalang kha do oro thana wo mamalang mane akur do sindong ni borong je bu to mupro sar mane sindong ni chela bosaro hejamara baza thang do joto borok kuri do gang thikotran sai jong joto borok kurui ka tar pore sini borok no se bazani phai sini borong tanda thuja joton bujak thilale nukai no tension nong nai ga borong no tang muti khai noro muti tangi khai ni sinok ni je chela bosaro mane baza je thanai rok phai sungnain thamani borok khari thamai gya mane ya borong do mali hanga kai thamchi bile hai sini borok thilale linge no thamchi kanai ga borong no mai hanga bongi nok rok kisa doga rok jala rok kisa tokrub jaka asuno gabor tami sabong ni sokai yang borok se doga ngo nok tong thekir ke sin tin bai ni nok no Robi oti ni sau sin tin bai ni nok no bukhur bu chukru bu sin tin bai ni tong the jaga kri khai chi ka amti khayo jaga ni mang sang tha kai borok se sakang ngo hinong kai borok se sangang sini yango ete khai bong nok omti khai jago obo kubu kok nor gram ni borong sumi nai be di lokuro obo kubu kok singji thi ko thana pan sayang nor gram ni borong jase khai di thi ko thana ko the ade mane gram ni borong to sawan bilena sing mane ngai beng na si jan sama pan sawan he di ba kai gram ni borong jase khai bi di kai tar ke tamung kha amon pore ke sul umko kha oro bingo la kha thana we ferang la kha nglai men pore bor no bring kha siani bor no ring kha dunujun bor no ring kha ringman pore ga bor ko bor nimang cha khairi ga bor tam hni sa mane bor ponon o 10 kani bin babun jumia jaga amoni barete balia hni bor 6 potro ro rija oro thana ota ta bo purup tongo e thana oro ta ngai mane te si balia ka ba mane mamla ro ko thala liya ta am tike kuni mangsa khai bong 6 potro tongo ta purup tongo e romjang man utra khai ta ke singe abuno kare chu miya kana ka ji selai guli gaman pore sar tamung kha borok to tai na khali hani se borok 6 potro ja o borok dai ni jaga no bongi ko jumia jaga simin harti bad bai hani borok 6 potro ja amoni pore next time khai ko 2000 sulan pore khai ko ta 2026 hongkai tamung kha borok bolong hoktok kwa an dai ni jaga ta an dai ni jaga no hoktok hangka an pi soan ka sun ko tongman jaga borok to tai na liya babun jaga no bong jaga simna hani 6 potro ja se bok ta te bari tongka gan pi mana khai ke po hari nok tam ni bagai jaga ba nong jaga simna nong 10 kani nong nadi tahani bagan babun jaga bar nan pi ko to himani an pi ko to no phona sindal no samari no buthanai ngo nono buthanai ni osongko dong kiripu ngani busla masasi an pi ko to bung kirumala do o kirumala nin busla masasi nung tam khaimana nan pi ko to dong kiripu ngani busa sajum gani jagang segman kok diba ngatam ni bokok sababa hangka ting la keng laite hangka tamung kha ngo busa mari se buthana ni dong kiru hangka ba pi ko to sar tam le no buthana hin tam ni ba gaman sunama hinai nga sungna phaile kya nga sungna phaile mani bong nong borok kuri pudo puro mane borok ko ekjon tak pini ba hamje pini busa mari pini busa son borok ko ekjon haye sungna haika puta mane nok tam ni ba buthana hin nga jagata ba di ni samani tagro bini bising no go puta bo sapu nok tang khobor ya we hai samdong jaga ba
Ngo nogo ol khobori hadi nogo borok kuri tangi phai himpon da cha nogo borok kuri hinga ba tobon nog jaga ta badi ni seka ka phai leka phai man pore hinga borok horok kok ta mane salai kono khna hangai borok no sin paran member no sapu khna meeting ni sari khna salai ni sari ni borok no sauro do sin paran meeting no da member sinoro saka khna salai ni publa borok sauro ke boro auto parawo ngo mane ongra bani sikulo ma ngo philo ar salai ni pu do acha salai ni ba gram kaisa mane mila misinga no amti wan chu ta sinong ni borok kai amti ni singa ko gram kaisa mana salai ni ni mang saus thana ka gram ni borok ma khani bilina ka gram ni borok no sawi ko ekjon thalai ga thangman pore borok khaitam kha awud ni borok busaka tu khamo busaka awud ni borok sara mama pura 50 jon bai thakala gari bai be pura jot bairen borok nga tamuka phai sung to thangka nga thangai member khum khaya ka phai bisi borok to phai ke salanya kang lewu an bu busani school hanang nei darabo o member kol khai ka nga borok phai tong mang phai ya nga phai yang ka tar ma auta pula pro a ko commission ma guru gu nai thang bai kya phai tong man pa no commission phai thang bai guru gu mana mo borok de nai ta mong saimi ya phai guru thang bai ka guru thangai thangka bo thangman pore phai leka phai bele srap jaka phai bele o ma dol chola bai joton chola ro puri rok no khop tu ya borok pia bin bai bin pase simi buri kuni haben borok yang phai ya yang tongta tongo bolte yang agu ya ta salan digi kai selaman chimi sir kho khale ka o ma bosaka haken je bono bo dagar oi nungta ma oi phona nungta ma haken khaklab da gamane nimang sa khane ni bor to ring bile na singam bai se sung gram ni borong tlangi thang bile na ngabor ko nimang sa tha na na ya oi nungta ma oi phona nungta ma hunai amdara no bo nungta ma amdara koton dagar kha an ku munya dagari pura walo na khai kumuni bokor phati thang ka mongna bani walo na khai dai phunsa buza kha go thang thani aga dina buzak mani hinke buza kha ani kumoi ngo an kumui buza kha bin busla buza kha ngai an kumui bin bain busa buza kha ani dagar zakha do bumani chumani bo dagar mani hinke ngo lokhai tamu kha ang to ngui to kha dar suno dara hatta khabe emne chin nong ni bor kuno amti hat khani borogya mana amsum hat khani borong ka chungmusu khlai jak tongla khamo musu posor mana soman thangka mo ngasiyan borbong yan hai bujo kuri borok nya borok ni khub ni kok man mani ya gulo no chini khorang ni tin thang shogul kha police bai kok sana ni bagai sidai thana bo phia ba a party mono tuiboi mungsa kok sana ni nailia sidai thana ni police जों ताबो नुगै मानका सिदाई पुलिस स्टेशन और फाइमानि जेबों नि ऑफिसर इंचार्ज संजय लास्कर सिदाई पुलिस स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज जों फाइव बाय कक सान नायमानि बकक साननि गोसिया बेलाइन वान आमा सिंजा पार्टी मुंगै तंगो ताम गांके kaisa am chayo borok tubi kokma bor attack khaiman kari bohan silai tubi silai be kokmani o silai ni ke sabna nai mongka law ni violations klayo arms act ni violation klayo bor ni silai mani borok khoroksa borok no khoroksa victim no bong ni nogo phai attack khai silai guli kogiman oborong no teino sungtab kok san I mean or ni officer incharge Sanjay Laskar or sagdi je boni office ni name plate bo kok sanan chai choklia sung ware wai boy kok sanan chai chokha bo kok sanan ni naya tamni ngangkai allegation tongiman or o je kamini je jaga thani incident ti belani wana mesine party za tamni ge chang tai khakja digi nugui man borok money power hai ke man power funugui borok je young victims ok no norom nugui borok oba hake borok wari bai borok satuk pitok khai tong attack khai tong bari borok no busa jorte brutality attack khai tong borok silai tui borok openly para amchoi phai openly borok silai ko hui tong o silai buruni phai omas sumong kaisa police no sung ka officer in charge no sung ka bini thani kun answer kare bo o mamla no tei bo investigation da khai abno tei bo sana na ya kami amsani borok sawa police no wari wai samani poro police ok phai bo borok waisa wani lamate lai thango asno borok investigation ja khaya bor lamate obai no sung mangpli no man phagya sak bai thang tabo sung officer in charge Sanjay Laskar bai sung kok san sai tongmani bo kok sana na ya o mamla no bo tamke bo divert khai mona abo sai to hui tongo जों यांगो नुगै मानो सिनि ऑफिसर्स इंचार्ज yang बिसुङा हाबै थांगा जों नुगै मे बटा बो कक साननाया अनो ऑफिसर्स दङ बंगना कक साननानि जरारिया जों ट्राइ खाइ दङ ताम गांगे खरक्स ऑफिसर्स इंचार्ज बिनि दायित्व दङ बो बाहाके अम मामलो न नायनै बेलानि वान मसिनजा पार्टी मं ताम हिंगांके जों साइमनो पारा आमचाइ रगो अम हाइ इंसिडेंट दङ हांगे चिकन मिकन इंसिडेंट नि बरक हुइ तनो बा ignore khanya nai tong tam gange chung or allegation nuge man tai khaksa digi to man power phunu wi tong rangni power ngi manu victims ni khukte khanai mangka bo city ব্যবসা khayone sung saiman ka city ব্যবসা phai mane that is also illegal business phayo rangburu ni phai bahake bo silai tu bahake bo para am choi phai nogo phai bahake attack khalai man omse kotor incident ngi tongi ponjose o jagani sidai police station officer in charge kono action naya taksa jak tui borok belai kirma singja wana ma singja kirlai tonglayo beri borok mang se maximum bong yang chala borok bo komni sing khlaima ko nu khongo ayang ka chala mang borok ke phan phunugoi phatani borok gari tubone 50 100 juna borok tubi attack khlai tongo tabo borok wana laijak o victims o amchani borok tam kha tongnai
nogobo tongragya maisaragya thuragya oba kirmungo klaijak borok haiponaso oma haiwana ma singja party ungi tongebo o jagani police station ni je police rok borok kun action naya hain bagai sing chini khorang ni ngi haisok pajak nongna mangli phungnan bagai sing chaitoi tongo tebo tabuk sing kami am sok thangnai a jagani ground report bahai sing abom na nai tongo hembe no soy nai tongni chini khorang a party monotebi no kirelaijak tabo amsini lukorok o party monotebi police tamo sakthar mun nahorna abo jorana kok sanai kiaba hasni sinai nugne lukorone khawo ajak tabo dal bida sunmu Azamarane simi Nelson Tei Boyarni Kokthum Chini Khorang Hastani Tongkosong Lukuroni Kogno Wansugui Haste Hafang Samong Klavi Tongmane Avono Lukurogbo Nugui Tongo Krakshalo Dolai Hankoro Dalbidal Project Integration Tei Holong Thai Kaizakmane Pandawo Kok Sanane Thangai O Kogno Saka Hastani Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে আজকে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়ে গেছে সবার কাছে Asalo kaisa pandane bishingte dalai hankoro education health rural development tei PWD ne kaisi tham project integration tei kaini project ne holongthai kaijaka asalo Kamalpur halahale bidyajyoti ne simi virtual hastini montri okra Professor Dr. Manik Shah integration khalaika asalo puila halahale bidyajyoti school integration khalaika avni yagulo ambasane katal government degree college Kamalpur government English medium SS school Salema SS school no khobe Salema block ne dalbidal amsani lahal lamprane project integration khalaika avni yagulo pandawa kok sanane thange hastini montri okra shaka hastini lukurone kogno wansugui haste hafangje samung homong khalaika tei kog ruwei kog naragmani abo lukurok nugui man khanai গুলোর উদ্বোধন হলো বা শিলান্যাস হলো আমি মনে হয় যে আমার মনে হয় যে আরো এক ধাপ আমরা উন্নয়নের আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলাম আজকে গ্রাম উন্নয়ন স্বাস্থ্য দপ্তর শিক্ষা পূর্ত বিভাগ এই 13টির যে প্রকল্প উদ্বোধন এবং 2টি প্রকল্পের শিলান্যাস করা হলো আমি নিশ্চিত যে এই এলাকা এবং ত্রিপুরাবাসী এগুলো দেখছে যে কারা মানুষের জন্য কাজ করে এবং সর্বাঙ্গীন যে ডেভেলপমেন্ট সমস্ত মানুষের জন্য যে ডেভেলপমেন্ট সেটা আমাদের সরকার যেটা করছে কথার সাথে কাজের যে মিল আছে সেটা কিন্তু আজকে মানুষ দেখতে পাচ্ছে এখানে একটু আগে ঘোষক যিনি বলছিলেন যে এই যে টোটাল যে আজকে আমরা এখানে ইনোগ্রেশন করলাম যে সেগুলোর প্রায় 26 কোটি 96 লক্ষ টাকা খরচ হয় yang te khakso phaising sakangni haste hafang dolai hangkoro samong homungno tei naikolia fiaba BJP hafangni jorawoke joto thaini lukuroni kogno wansuk laika khanai কি কাজ করলেন সেটা টার্গেট করুন এবং সেটা 100 দিনের মধ্যে টাইমলাইন ঠিক করুন যাতে মুখে যেটা বলেছেন সেই কাজে মুখের সাথে যাতে কাজের তার বাস্তবায়িত হয় এবং সেই কাজটা আমরা করছি আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি ভাবো যখন উনি অ্যাক্টিভ পলিসির কথা আমাদের বললেন প্রথমে তো আমরা বললাম অ্যাক্টিভ পলিসি কি হবে আজকে অ্যাক্টিভ পলিসি 11টার থেকে 12টার মতো অ্যাকর্ড হয়েছে সেই অ্যাকর্ডের কারণে আজকে নর্থ ইস্টার্ন জোনে একটা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে Asani Pandawa Hastini Montri Okra Professor Dr. Manik Shahano Karibo Manjaka MLA Monoskanti Dev MLA Shopna Das Pal Dalai Hankorni Chairman Shusmita Das DM Bibek HB District SI Rusikesh Desainok Hobui Te Kovan Adongro Dalai Hankorni Simi Biplopni Kokthum Chini Khorang BCC Nasimani Yagulo Pajago Supreme Court ni dage Mumbai 2026 BC ni September talo khlai jakna ne thangai tongo TT edition ni BC election Kraksala Facebook live of highway o Kogna Saka Tipramotani Supremo Maharaja Pradit Kishore Dev Burma Asalo Facebook live of highway kok sanane thangai habubagra Pradit Kishore Dev Burma Saka tini nishal Triprasa rogni bagai balakheno nangkok mani tamuni hinke BCC Romai TT edition ni BC election tini ya khana khanai lai rezak tongmani aboni bagai Triprasa lukurok jengzalo kalainani tongmani manthai shokthai manya angmabai paithago Supreme Court ni dage Mumbai September talo khlai jagnane thangai tongo BC Chongbari abo haikana asalo kok sanane thangai habubagra te busaka tini ni
o victory political party ni simi koplai angmania abo joto Triprasa lukurone manthai sokthai no teiwe koplai angmani se khanai bc songbare ne bagai tei talne se yakoba tongsibo abo ne bagai joto leader rogno kobogmong narkha habu bagra o jarawa sakni kami amsaini development no teiwe wansudi joto thansake samon khlainani bagai abo haikeno kami amsaini lukurogno teiwe bo shaka norogni sajagmani no chini sajagma hanai। शायद आपको अभी खबर भी मिल चुका है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज एफिडेविट देकर एक बात तय हो चुका है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लगभग आसपास में एडीसी इलेक्शन 10 साल के गैप में, ऑलमोस्ट 10 साल 5 महीने के गैप में, मतलब कि कितना दिन हो गया, उसके गैप के बाद अब वीसी इलेक्शन हमारे एडीसी एरिया में होगा। ये आसान नहीं था और अगर आप हमारे आम जनता का सपोर्ट मेरे साथ नहीं रहता तो मैं शायद कब का हार जाता, लेकिन आपका प्यार था, आपका आशीर्वाद था और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट देकर अनाउंस कर दिया है कि वो सितंबर महीने में वीसी इलेक्शन का प्रोसेस शुरू करके खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज जून का अंत हो रहा है, सिर्फ जुलाई और अगस्त ही है, सिर्फ 2 महीना है। 10 साल तक हम लोग ने इंतजार किया है, अब असली डेवलपमेंट गांव में होगा। देखिए, ये विक्ट्री एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये विक्ट्री हमारा, ये जो जीत है ये पॉलिटिक्स का नहीं है, ये जीत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार था, जो हमें नहीं मिला था इतना दिन से, वो वापस आज रिस्टोर हुआ है। संविधान आज वापस एडीसी में रिस्टोर हुआ है और इसमें मैं सबसे पहले हमारे लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि आपने मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए मैं लड़ सका। थक गया हूं, बहुत थक गया हूं, सच में बहुत थक गया हूं, लेकिन आज ये जीत से मुझे लगा कि मैंने ठीक फाइट किया, अपने लोगों के लिए फाइट किया। 2 महीना बाकी है, बस लगभग 2 ही महीना बाकी है। अब मैं लीडर्स को बोलना चाहता हूं कि आज भी आपको अपने बारे सुनना है, सोचना है, या फिर आपको हमारा लोगों के बारे, अपने गांव में, जिस गांव से आप आते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग आते हैं, उसके बारे आपको चिंता करना है। अगर सच में आप तिप्रासा का सोच को समझते हैं, थानसा का मतलब को समझते हैं, दफा को इज्जत करते हैं, बुबागरा को थोड़ा सा प्यार करते हैं, तो प्लीज अपने बारे मत सोचो, अपने गांव को डेवलप करने के बारे में सोचो। मैं गांव के लोगों को भी बोलना चाहता हूं, जो आपका चॉइस होगा वही हमारा चॉइस होगा। मैं लीडर आपके सामने रखकर नहीं बोलूंगा कि इनको चुनो, जो लीडर आपके लिए काम करेगा उन्हीं को आप चुनिए, लेकिन गांव में डेवलपमेंट होना चाहिए। गांव में डेवलपमेंट होगा तो ही त्रिपुरा का डेवलपमेंट होगा। और आप सबको मैं बोलना चाहता हूं, वायलेंस, मैं सुनता हूं कहीं कि बीजेपी ने मोथा को मारा, या मोथा ने सीपीएम को मारा, या सीपीएम ने कांग्रेस को मारा, या कांग्रेस ने किसी और को मारा। अंत में पार्टी क्या है? कुछ नहीं है। अंत में तिप्रासा ने तिप्रासा को मारा ना। अंत में एक ही गांव से 2 लोग अलग अलग पार्टी में है, लेकिन दोनों तो बुकुंग बारा है, दोनों तो तिप्रासा है, दोनों ही एक दूसरे को मार रहे हैं, क्योंकि आपका पार्टी अलग है। पार्टी अलग है, जाति तो एक है, देश तो एक है, राज्य तो एक है, तो क्यों फाइट करते हो पॉलिटिक्स के नाम में? पॉलिटिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका देश, आपका कम्युनिटी, आपका सिविलाइजेशन है। तो फिर से मैं आपको अपील करना चाहता हूं, 2 महीने के बाद या फिर आप एक दूसरे को मार के अपने दफा को कमजोर कर सकते हो, या फिर हाथ मिलाकर अपने गांव को ठीक कर सकते हो। 10 साल बाद ये चांस मिला है। 10 साल बाद पैसा खर्च करके सुप्रीम कोर्ट में लड़के ये आज
नतीजा निकला है। ये नतीजा इतने आसानी से आप गवाओ मत। प्लीज सोचो, अगर आपके गांव में बिजली, रास्ता, सुविधा होगा तो ये फायदा आप ही का है, कोई पार्टी का नहीं है, आप ही का है। और जब तक आप दफा को पहले प्यार करोगे, पार्टी के बारे बाद में सोचो, धर्म के बारे बाद में सोचो, पहले एक सबको एक होना है, तभी हमारा डेवलपमेंट होगा, बच्चे का भविष्य ठीक होगा। ये फाइट बहुत लंबा रहा, मेरा बहुत पैसा गया, मैं थक चुका हूं। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, लीडर्स को मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मैं हर फाइट में नहीं रहूंगा, हर टाइम बुबागरा आपको फाइट करके नहीं जिताएगा। मैं यहां तक लाया हूं आपको, आपका भी दायित्व बनता है कि अपने गांव में, अपने देश में, अपने राज्य में, अपने एडीसी में, अपने पूरे स्टेट ऑफ त्रिपुरा में आपका व्यवहार, आपका चाल चलन, आपका सोच को उठाए। मैं हमेशा आपके लिए फाइट करने के लिए नहीं रहूंगा, मैं थक चुका हूं, मैं यहां तक आपको लाया हूं। अब आपका भी दायित्व बनता है अपने लोगों के बारे चिंता करना, अपने बच्चे के भविष्य के बारे चिंता करना और अपने राज्य को आगे ले जाना। सो माई अपील टू एवरीवन इज शांति रखो। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक जस्टिस दिया है। जो लोग ऑपोजिशन में मुझे गाली देते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट गया, मैंने तो फाइट किया, मैंने तो पैसा खर्च किया, आपने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने सिर्फ भाषण दिया, अपने पॉकेट से 10 रुपया खर्चा नहीं किया आपने। लेकिन एडवाइस फ्री में देने के लिए तो आप हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जब तक आप खुद का समय, पैसा, खून, पसीना नहीं लगाएंगे ना, एडवाइस तो फ्री में आप देते रहते हैं। कहां थे ये ऑपोजिशन के लोग? कभी फाइट किया? नहीं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, गाली दिया, एलिगेशन दिया, लेकिन खुद कभी कुछ नहीं किया। एनीवे, मैं यहां में आपको समझाने या समझने नहीं आया हूं, मैं यहां में अपने लोगों को उनका अधिकार देने आया हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देने आया हूं। ये एक अच्छा स्टेप आगे है। नाउ आई अपील टू एवरीवन, प्लीज प्लीज fight for a better Tiprasa, better Tripura, better India. Fight for your children's future. That's all. Belaino Hambai, Khulungkha, I love you, but I'm very tired. Yang te khaksa phasing hinke paithago kok sanane thangai habubagra mungkhor sayakare shaka haste hafangne kisasak neta montri rok pandabo kok narmani bishintei habubagra no khuk hamya bai kutukmani boroni thani kaisa sungmong toboi habubagra project ki sudepor masaka angle rang subaiwi supreme court thangkha norokle pandabo thangai kok simise narogo khonai abo hai khonai no asalo tebo dalbidal kok saka habubagra project ki sudepor ma Bureau Report, Jini Khorang. Udaipur Rajarbaग Sukanta Pole Amsani Bolongo Koraksa Borogni Kalaizag Mankotinuka Amsani Lukurak Binimong Ranobala Shaha Omar Bisisnechi Party Monikokuma Mankan Party Mong Taiwa Tangi Sogika Radakishipur Tanane Police. Party Monotivi Koktumana Bishingti Sawi Manka Korakshal Fungo Rajarbaग Sukanto Pole Amsani Kaisar Kasam Bolongo Koroksa Senior Nugia Borogni Mankathi Nukmani Amsani Lukurok Party Mono Nukeno Logi Logeno Koktumaro Horzaka Radakishirpur Thanawo Party Mono Koktuma Mankeno Party Mong Taiwa Tangi Shogika Radakishirpur Thanane Police Abo Haikeno Amsani Lukurogni Khukti Sawi Manka Asakra Zugni Shinimong Binimong Ranobala Shaha Umar Bisisnechi Hanoi আচ্ছা কি হয়েছিল ঘটনাটা শুনছি আজকে 3 দিনে এসেগা বাড়ি জানা তো আমরা জানি মা ডেলি কদিন পর পরে বোনের বাড়ি থেকে অমরপুর এসে বোনের বাড়ি মা জায়গা অমরপুরকে 3 দিন থেকে আমরা আয়া করে আমরা এই খবর লইছি না আর বোনের বাড়ির নাম্বারও নেই আমাদের কাছে
তাইও আয় কম আবার আয় আয় দেয়া করে টাকা আজকে সকালবেলা আয় না আমি তো মনে করছি মনে করছি যে মা মনে গেছে অমরপুর থেকে আবার আয় বলবে মা তো কইও জানা আমরা কাছে যে অমরপুর যাই রে তেমন তো কইও জানা তো এখন সকালবেলা খবর শুনে এই ঘটনা তোর মানে জিজ্ঞাসা করছি না তোর মা আমি দেখছি আমি যে মা কি নাম আপনার মার মানে জানুয়ালা সাহা বয়সটা কত হইব 70 আচ্ছা আপনারা কখন খবর পাইছেন এই সকালবেলা আজকে সকালে কি খবর দিছিল আপনি খবর দিছে এর থেকে একটা জানি গেছে গিয়া কইতাছে এমন মনে আমি তো শুয়ে আর কি ঘরের মধ্যে ভিতরে না যে আমার ছেলে ডাক দিছে আমার বড় ডাক দিছে শাক দিছে কইতাছে এমন তোমার শাশুড়ি মারা গেছে এমন জায়গায় তো পরে ছেলে যখন লাগতো তখন আমি ঘুমোতে শুইতেছে আমি আসে abo haikano party mongno tuiwi kok sanane thangbi Radhakishorpur thanani SDPO Devanjali Roy Shaka party mongno tuiwi saitugui naitu mongo ongkhormani yagulo sawai manai kubai koktuma tamo honoi abo haikano mangkthino postmortem ni bagi rohorjaka sakhamnogo আজকে প্রায় সকাল 10:30টার দিকে আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আসে যে রাজারবাগ সুকান্তপল্লী এলাকার মধ্যে ড্রেনের মধ্যে একজন মহিলার ডেড বডি পাওয়া গেছে তো অন প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশন এখন পর্যন্ত আমরা পেয়েছি যে মহিলার আইডেন্টিফিকেশন করা গেছে ওনার নাম হলো রানুবালা সাহা ওনার বয়স 70 ইয়ার্স ওয়াইফ অফ লেট প্রিয়লাল সাহা এবং ওনার বাড়ি রাজারবাগ সুকান্তপল্লী ওনার দুজন ছেলে আছে যারা ওনাকে আইডেন্টিফাই করেছে এবং প্রাথমিকভাবে জানা গেছে যে উনি ওই এলাকায় প্রায়ই সবজি কিনতে বা বিক্রি করতে এমন করতে যেতেন তো এখন এফএসএল টিম আমরা স্পটে ডাকিয়েছি পোস্টমর্টেমের এবং আমরা পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠাই এর পেছনে কোনো কি রহস্য আছে নাকি এমনিতে না আমরা ওনার ছেলের সঙ্গে কথা বলেছি উনি বলেছেন যে উনি প্রায় অসুস্থ থাকতেন বার্ধক্য বয়সের কারণে কিন্তু এখন পর্যন্ত এরকম কোনো ফাউল প্লে বা অভিযোগ আমাদের কাছে আসেনি তবে আমরা বডিটাকে পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠাবো তো টু কনফার্ম যে এটা কি কোনো আনন্যাচারাল ডেথ না এটার মধ্যে কোনো অন্য কোনো ফাউল প্লে আছে Party monotoi chaitugui naitu mongo ongkharjak tabuk police party monotoi nogni borogorno khoboi amsani lokoroni bisingo nukjaka wanamate khakhammong Bureau Report Jini Khorang Tangsalo State Youth Congress ne Adong Rogna Latha Charles Clay Zagmane Party Monotoi Karaksala Rajakora Agulini Shalbagan CRPF Kemni DIG by Malayu Deputation Yavarka State Congress ne Adong Rog Manjaka MLA Sudibrai Barman Congress Asokfang Ashish Kumar Shaha Youth Congress Asokfang Nilkamal Shahano Khoboi Kovan Adong Rog Party monotoi koktumane bisingtei saimanka tangsalo rajakora agoliwo State Youth Congress ne tuidilmung bai NEET exam te dalbidal ishunotoi khadumane phonugoi rally khlaimane koktuma asalne rally rajakora agolini dalbidal lahar lampra berawai RMS somani buskango sophaika hunkheno borogni rally no kasoka police fiaba police ne barricade no subaiboi Youth Congress ne adongrok sakangai thangmani nugoi police latha charge te water cannon Rozaka Party Mongo Shagodukho Manka Kabangma Youth Congress ni Adongrok A Party Monotoi no Karaksalo State Congress Asokfang Ashish Kumar Saha MLA Sudibrai Barman Te Youth Congress Asokfang Nilkamal Shahano Khoboi Kisasuk Bodol Rajakor Agolini Shalbagan CRPF Kemot Hangai DIG by Malayway Deputation Jafar Kakhanai हम आज DIG साहब जो सालबागान में स्थित ऑफिस है उनसे मिलने आए हैं और उनका जो वीडियो क्लिपिंग्स और हमारा एक दरखास्त हमने दिया है कि डिसिप्लिन फोर्स है CRPF हम बहुत इज्जत करते सम्मान करते लेकिन ये जो सड़ा हुआ अंधभक्त हर जगह पे कायम है BJP ने कायम किया हुआ है उनसे अगर ये संगठन का प्रभावित हो सकता आने वाले दिन में उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए इस सिलसिले में हम आज DIG साहब से मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं हमें आश्वस्त किया गया कि सख्त कार्रवाई होगा जो दस्तावेज हमने दिया है उस पर गौर करेंगे और कल हमने FIR भी किया है थाने में कि पुलिस एडिशनल SP जो मौजूद था कोई ऑर्डर लाठीचार्ज का कोई ऑर्डर नहीं आया
ओसी जो मौजूद था, लाठीचार्ज का कोई ऑर्डर नहीं है, इसके बावजूद कैसे ये लाठीचार्ज किया है लेफ्टिनेंट कमांडेंट और इनके सीआरपीएफ जो मौजूद थे वहां पे, तो पूरा डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। और उस तरफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी थाने में हुआ कि वो क्या बोला, मदर कुछ डॉट साले को मार डालेंगे, सालों को मार डालेंगे। तो इट वाज हिज अटेम्प्ट वाज टू एलिमिनेट फ्यू ऑफ आवर एक्टिविस्ट। एक डर का माहौल पैदा किया जाए ताकि लोगों के आवाज को हम बुलंद ना कर पाए, यही उनका षड्यंत्र था। लेकिन हम युवा कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में हम ये सब डरते नहीं। हाँ, यहाँ पे इसलिए आए हैं, हमने सिर फोड़ा खून बहाया इसलिए नहीं, मातृशक्ति को हम पूछते हैं। उस मातृशक्ति के खिलाफ जो गाली गलौज की, उसके खिलाफ हम लोग आए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए, उसके लिए हम आए। yang te khaksa faising ke salchibani bishingo party mono tubi mungsa sakthar mang naharja gyan ke baskani shalo kotor soba khlaine khone domrok mongrika youth congress raja khora golini simi amit ni kokthum chini khorang Rakshalo Rajakora Agulini Kamini Kumar SS School Kaisa Pandane Bishinte Madhamik te Kusuk Madhamik Amzugmungo Kaham Mark Mane Pas Angnai Rungsungnai Rokno Yafarza Khaboram Pandawa Narwa Okrang Manjaka MP Rajiv Bhattacharya Asalni Pandawa MP Rajiv Bhattacharya no Karebo Manjaka Corporator Shukumar Shaha Kamini Kumar SS School ni Rungfurangnai Rok te Rungsungnai Rok Pandane Paithago Kokthumni Bishinte Koksanane Thangai MP Rajiv Bhattacharya Shaka Borokni Rungnokni Joto Rungsrangnai Rokno Kaham Marks Mane Pas Khalaika Madhamik te Kujuk Madhamik Amzungonga Abo Belai Khatung Mungni Kokhanai যারা মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কৃতি সম্বর্ধনা তুলে দেওয়ার জন্য এখানে একটা ছোট্ট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল এবং এখানে যে রেজাল্ট আমি দেখলাম তাতে খুব উৎফুল্ল হওয়ার মতো বিষয়বস্তু কারণ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সেখান থেকে স্কুল থেকে প্রায় 120 জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় সেখানে পার্টিসিপেট করেছিল আর 120 জনের মধ্যে 120 জন সেখানে উত্তীর্ণ হয়েছেন আর সেটা আরো অবাক করার বিষয় প্রায় 90% সেখানে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছে এটা একটা বিশাল বড় রেজাল্ট উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় 94 জন ছাত্রছাত্রী পার্টিসিপেট করেছিল আর সেখানে প্রায় প্রত্যেকেই 94 জন কৃতকার্য হয়েছে উত্তীর্ণ হয়েছে তার মধ্যে সেরকম 95% সেখানে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছে এবং একটা মেয়ে দেখলাম জিওগ্রাফিতে 100 এর মধ্যে 100 100 এর মধ্যে 100 পেয়েছে তো এই যে রেজাল্ট একটা ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে আমি মনে করি একটা উল্লেখযোগ্য ফলাফল ওনারা করতে পেরেছেন এবং এখানে আমাদের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক শিক্ষিকা ম্যানেজিং কমিটি তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আজকে স্কুলের যে সুনাম হচ্ছে আমি তাদেরকে আপনাদের মাধ্যমে সকলকে জানাতে চাই তারা ধন্যবাদের যোগ্য তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাই কারণ টিচার্স থেকে শুরু করে প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে প্রত্যেকে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই বিকাশ ঘটিয়েছেন তার জন্য তাদেরকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি রাজা খরা গুলি নিসমি নারায়ণে ককথুম চিনি খরা Raksala State Scheduled Caste Welfare Department is Subcommittee State Taste Central Government is Dalbidar Shamuha Monotwe Koksa Panda Achukha Montri Sudhanshu Das Manjaka Secretary Dipadi Nairno Khove Tekovan Adongrao আমরা পাই সেই প্রপোজালগুলোর উপর কাজ হচ্ছে তবে এই জায়গাতে একটা সুবিধা কম্পোনেন্টে আমরা ফান্ড পেয়ে থাকি গ্র্যাজুয়েট ফান্ড বা হোস্টেল কনস্ট্রাকশনের সমস্ত সম্মানিত চেয়ারপারসনদের তো এটা হচ্ছে দ্বিতীয় মিটিং আমরা এসসি সাব কমিটির যারা চেয়ারম্যান রয়েছেন বিভিন্ন ব্লক বা নগর পঞ্চায়েত Asalo Kokta Panda Paimani Yagolo Kokta Matumere Buskango Koksanane Tangai Hastane Montri Shudanshu Das Saka SC Community Lukurogno Te Bomteke Sepsa Purzagan Manai Te State Scheduled Caste
वेलफेयर डिपार्टमेंट नि सब कमिटी स्टेट ते सेंट्रल गवर्नमेंट नि दालबिदाल सामं हमुनो तै काइसा कक्सा पांडा खाइजाखा खनै अब हाइकेना एससी सर्टिफिकेट पीएम अजय स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप न तैबो कक्षाखा আজকে ওয়েলফেয়ার অফ এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের যতগুলি সাব কমিটি রয়েছে আমাদের ব্লক ওয়াইজ বা সাব ডিভিশন ওয়াইজ যে সমস্ত এসসি সাব কমিটি আছে সেই এসসি সাব কমিটির সমস্ত চেয়ারম্যান তাদেরকে নিয়ে আমরা একটা মিটিং করছি আজ থেকে প্রায় 5 থেকে 6 মাস আগে এই গীতাঞ্জলি আমাদের যে মিটিং হল সেখানে আমরা তাদেরকে নিয়ে একটা মিটিং করেছিলাম অনেকগুলি সিদ্ধান্ত সেখানে নেওয়া হয়েছিল তাদের মতামত আমরা চেয়েছিলাম তারা অনেক মতামত দিয়েছিলেন সমস্ত কিছু আমরা নোট করে নিয়েছিলাম তো তার উপরে এখন পর্যন্ত আমাদের প্রগ্রেস কি হয়েছে আমরা কি কি অ্যাচিভ করতে পারলাম এবং কোন জায়গাতে আমাদের ঘাটতি রয়েছে সেই বিষয়ের উপর আজকে আমরা আলোচনা করব তার বাইরেও বিশেষ করে তপশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের কল্যাণে এই দপ্তর আরো কি কি কাজ করতে পারে সেই বিষয়ে তাদের কাছ থেকে আমরা ফার্দার অপিনিয়ন চাইবো এবং আমার বিশ্বাস এটা একটা পজিটিভ মিটিং হবে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষ করে যেমন সাব কমিটির চেয়ারম্যান যারা ছিলেন প্রথম মিটিং এ তারা দাবি করেছিলেন যে তাদের অনারিয়ামটা অত্যন্ত নেগলিজেবল এটাকে বাড়ানো উচিত তো সেই লক্ষ্যে আমাদের ডিপার্টমেন্ট ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাড়িয়েছি সেটাও তাদেরকে আজকে আমরা অবগত করব এর বাইরেও এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন স্কিম বা প্রজেক্ট যেগুলি চলছে আমাদের অনগোয়িং যেগুলি আছে সেই কাজগুলিকে আরো বেশি মানে স্পিড আপ করার জন্য অ্যাক্সেলারেট করার জন্য বা এগুলিকে দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করার জন্য আমরা তাদেরকে আবেদন রাখবো তাদের সহযোগিতা চাইবো তো সব মিলিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হতে যাচ্ছে বিভিন্ন সমস্যার কথা আমরা শুনেছি এই সব কিছু আমরা রেকর্ড করেছিলাম নোট করেছি এবং আমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রতি মাসে কাজ হচ্ছে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকেও বিভিন্ন সময় যে বা যারা রাজা খরাগুলি নিসমি অমিত নি ককথুম চিনি খরাং তাবু কিসান লেংলামানি জরা তেবা হাস্তে হায়ং তে হাকতনে ককতমা তবুই ফাইবি তঙ্গ লেংলামানি ইয়াগুলো আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা ঠিক তোমারই মতো শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. লেংলামানি ইয়াগুলো হাইনো হাই লামসবো চিনি ককবরা ককতমাও হাইনো হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনিনে ককতমা বখরগ্র জাগা ফাই সেগলাইমানি পার্টি মঙ্গ তাংশল হর 6 রাউন্ড গলি ককজাগমানি ককতমা পার্টি মনি ইয়াগুলো আমসেনি লোকরক সিদাই থানাও থাঙ্গै খলাইকা এফআইআর পার্টি মং হেজামারানি বালহসরা আমসেও Hasteni tong kosong lukuroni kogno wansugui haste hapang samong khlaibi tongmani abono lukurokbo nugui tongo kraksalo dolai hangkoro dalbidal project immigration te holong thai kaijagmani fandawo kok sanane thangai o kogno saka hasteni montri okra professor Dr. Manik Shaha BCC Nachiman Yagulo Pajogo Supreme Court ni Dagi Mumbai 2026 BC ni September Talok Fai Zakmane Thangai Tongo TT edition BC election Kraksalo Facebook Live of Highway or Kogna Saka Dipramotani Supremo Maharaja Pradip Kishore Devarma
Udaipur Rajarbaগ Sukanto Poli Amsani Bolongo Koraksa Borogni Kalaizag Mangputni Nuka Amsani Lukura Binimong Ranobala Shaha Umar Bisisnichi Party Monikotuma Mankana Party Montaiwa Tangi Sogika Radakishiko Tanane Police Tangsalo State Youth Congress ne Adong Rogna Latha Charles Clay Zagmane Party Monotoi Karaksala Rajakor Agulini Shalbagan CRPF KM ne DIG by Malayo Deputation Yavarka State Congress ne Adong Rog Manjaka MLA Sudibrai Burman Congress Asopang Ashish Kumar Shah Youth Congress Asopang Nilkamal Shahano Khoboi Koban Adong Rog Karaksala Rajakor Agulini Kamini Kumar SS Kulo Kaisa Pandane Bishinte Madhamik te Kusuk Madhamik Amzugmungo Kaham Mark Manai Pas Angnai Rungsirnai Rogno Yafarzaka Borang Pandawa Narwa Elkarangir Manjaka MP Rajiv Bhattacharya Karaksala State Scheduled Caste Welfare Department is Subcommittee State Taste Central Government is Dalbidar Shamuho Munotoi Koksa Panda Achukha Montri Sudhanshu Das Manjaka Secretary Dipadi Nairno Khoboi Tekovan Adong Rog Tabu Koktuma Shukroboi Lama Hamya Sunam Zagnani Shanmungti Shawai Khajumane Funuka Amsani Lukuro Patimung Bagmara Amsani Koktuma Amsani Lukurone Koksil Samung Lamane Shamung Homunka Hamke Klaizagane Bagai Tanglaisu Klaidane Zungzalo Kalaiza Khanai 이 바람이 라만의 우수비다한 거 좀 드니 바이저다 미디어 만할까 কিন্তু তিনি মিডিয়া ফাইনা হিনা বড় কাম বুখাইলিয়া অলরেডি কন্টাক্ট দা সাইড ইঞ্জিনিয়ার অথচ লেবার না পর্যন্ত বড় নরখিবিকা তিনি কারণ বড় 2 নাম্বার খাই হনয় কিন্তু জ অফিস পর্যন্ত থাঙ্গ কমপ্লেন খাইকা যে স্যার চিনি বাগমারা যে দনবান পারাও যে সাইড ওয়ার্ক কাম চলে দङ আর 2 নম্বর তলাও হাচিং কুরই PCC দালাই কুরই ও জাগানো বড় রাত দালাই তিসাইকিকা কিন্তু ফার্স্ট শুরুসিমে 좀 অবজেকশন খাই자 এরপরেও চিনি অবজেকশন মানিয়া ওই বড় দালাই শেষে খাইরিকা 내가 뭐는 좀 তিনি 나요 라마 가하몽도 তিনি 좀 리양 뭐 하라 저또는 라마 좀 힘내 가하냐 그러니까 엔지 바라니 박사 양띠 파요 박마로 좀니 믹통 파라니 콜라이 바जार 폰 파라니 어디 라마 바시 젓가 지우 따와도 점자그라 또 엔지 바라 하고 젓가 라마세 엄마 그러니까 뭐는 좀 고요 이제 부스 강어 가한 아가 가하면 농통네 좀 나요. 니니 디파트먼트 오브 농토 바 니니 사이트 컨트랙터 바 인지니어 제 um파나 감나 감 খাইনানি 어머나 좀 나요. Bureau report চিনি খরা Hayungganangino kahamke snamjak tongo dud by snamjak mane produce Korakshala Rajakor Agulini Indranagar Gumotri Cooperative Dairy Verai Naimani Yagulo Okok Shakha Hastine Hastefa Indrasina Reddy Nallo उसके बाद इस दूध से हम यहाँ पे अगर स्वीट बनाना है तो आप ही स्वीट बनाना है
Asalo Indranagar ni Gumati Diary Berai Naimani Yagola Hastene Hastefa Indrasina Dinaluno Karibo Manjaka Gumati Cooperative ni Chairman Rotan Gosno Hove Tekovan Atongro Asalo Gumati Diary Berai Naimani Yagola Kotmatunerne Bus Kango Koksanane Tangishaka Haste Hafang Dud Produce Kabang Kleina Bagai Musuk Renai Rune Bagai Dalvidar Shamo Homong Yago Nahar Kahanai और जिनको जरूरी है जिनको दाम मिलना है वो दाम मिलने के लिए कर रहे। अभी देश भर में विश्व में ये व्हाइट रिवॉल्यूशन एक बड़ा प्रमाण से अपने पास आया है, तो उसके प्रोसेस में ये डेयरी एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसीलिए ये देखने के लिए मैं आया हूँ। बहुत अच्छा लगा। नया प्लांट दूसरे जगह आ रहे, इधर ये पुराना प्लांट है। ये पुराना प्लांट में जो भी एडिशनल प्रोडक्ट्स अभी लेना है वो नए पुराने प्लांट में आने के लिए वो देने के लिए देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। आपका क्या सुझाव रहेगा उन लोगों? सुझाव तो है, सुझाव तो अभी दूसरे जगह तो जो इधर कमी है वो दूसरे जगह ये कर रहे। बेसिकली जो चीज वेस्ट में जाता है उसको अगर अपन कमर्शियली वायबल करें तो उससे बहुत यूज होता है। जैसा उधर प्रोसेस करते समय चीज नहीं वो करते समय पानी बाहर आता है, वो पानी क्या कर सकते हैं। वैसे ही इधर रसगुल्ला करते हैं, रसगुल्ला करने के बाद रसगुल्ला से पानी बाहर आता है, उसको क्या कर सकते हैं। उसमें भी प्रोटीन चीज है, लाभ होने का है, तो उसको यूज करे तो और भी फायदा होता है। तो ऐसे जो चीज है उसको आगे लेके जाने के लिए अभी मौका है। नए प्लांट में ये सब ला रहे बोल के चेयरमैन और ऑफिसर्स बोले हैं। बहुत खुशी है। Razakhor Agulenismi Narayante Amitni Koktum Chini Khorang Razakhor Agulini Post Office Omne Amsani Bania Klaini Rogno Shalthamni Vishingo Falno Gyakarnani Notice Roka Agartala Municipal Corporation Notice Manmani Yagulo Wanalizak Post Office Amsani Bania Klaini Rog Party Monotovi Koksanane Tangi Koroksa Bania Shaka, Bishibasi Romo Post Office Omne Amtevo, Azakatayono, Bania Clavitomani Gokma, Fiaba, Tabok Shaltamne Vishingo, Palvagia Karnane Dagi Morika, Agatla Municipal Corporation, Fiaba, Bornebage Munsha, Sepna Horzagia Kohone Kokshil Samong, Tishaka. What is the Somo? 3 days. Erege notice ছিল না। Erege notice ছিল। বিকল্প কোন ব্যবস্থা করছেন আপনারা? বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না করে ইমপ্লিমেন্ট করতেছে মোর দেন মানে 50 বছর সমান আমরা এখানে। আচ্ছা এই মার্কেটটা কি হইছে বর্তমানে? মার্কেটটা আমরা কিছু কইছে না, শুনছি আমরা এই ধরনের মার্কেট বলে করতে যায় এখানকার লোকের দিকে। এখানকার হ্যাঁ ওই ফ্যাশন। এটার জন্য এই মার্কেটটা বর্তমানে কারা দখল করে রাখছে? যে মার্কেট তো গভর্নমেন্ট অনেক ভাড়া দিয়েছে। কে নিছে ভাড়া জানেন নাকি? না এটা সম্বন্ধে আমরা জানি না, ভাড়া দিয়ে রাখছে। ওই যে ফ্যাশনটা হইছে। Razakhor Agulenismi Pranopni Koktum Chini Khorang Tangsala State Youth Congress ne Adong Rogno CRPF Inspector Ramkumar ne Dagi Mumbai Lathi Charge Klaimani Koktuma Party Mongno Tiwi West Agartala Thanawa CRPF Inspector Ramkumar ne Mangai FIR Khlaika State Youth Congress Asok Phang Nilkamal Shah
Asalo West Agartala Thanawa CRPF Inspector Ram Kumar ni Mungai FIR Klaijak Mani Yagulo Koktama Thunner Rogni Buskango Koksana ni Thangai State Youth Congress Asokwan Nilkamal Shah Shaka CRPF Inspector Ram Kumar ni Faising Dakti Shep na Harza Gyake Buskangni Salchibani Bishingo Hasiganangoino Hotor Sobawo Onkarnai State Youth Congress ni Adong Rokhanai দেখুন আজকে এই রাজ্য এক ন্যাক্কারজনক ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকলো আজকে সবাই জানেন যে আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি বিক্ষোভ কর্মসূচির আহ্বান করা হয়েছিল এবং আমরা এই রাজ্যের যুবকদের স্বার্থে এবং নিট পরীক্ষার যে প্রশ্নপত্র বারংবার ফাঁস হচ্ছে সেই নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ফাঁস এবং ধর্মেন্দ্র প্রধানের অতিসত্বর রেজিগনেশনের দাবি জানিয়ে আমরা যখন পুরো শহর মার্চ করে আসার পরে আরএমএস চৌমুহনী থেকে চিফ মিনিস্টারের আবাসনের দিকে এগোচ্ছিলাম আমরা হঠাৎ করে দেখলাম যে একটা বিশাল বাহিনী পুলিশ ফোর্স সেখানে দাঁড়ানো ফার্স্ট ব্যারিকেড যাওয়ার পরে আমাদের ওপরে জল কামান ছোড়া হয় জল কামানের পরে আমরা সেখানে রাস্তায় অবরোধে বসি এবং আমরা দেখলাম যে জল কামান মারার সাথে সাথে সিআরপিএফ এর যে ব্যাটালিয়ন সেখানে এসে কর্মরত ছিল তারা এলোপাতারি যুব কংগ্রেসের প্রচুর সংখ্যক যুবক যুবতীদের ওপরে লাঠিচার্জ করেন এবং খালি লাঠিচার্জই না মেরে রাস্তায় ফেলে এবং রাস্তা থেকে উঠিয়ে আবার হেঁচড়িয়ে তাদেরকে ফেলা হয় আপনারা সকলেই ভিডিও দেখেছেন সেই ইন্সপেক্টরের নাম মিস্টার রাম কুমার যতটুকু আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে এবং আমরা ওনার বিরুদ্ধে একটা এফআইআর করতেছি কারণ মহিলা যুবতী অজস্র গালি উনি দিয়েছেন আমার বলাটা উচিত না যেরকম এখানে উনি একটি স্টেটমেন্ট ইউজ করেছেন যেখানে আমাদেরকে বলেছেন মার ডালো সালোকো মানে আমরা কি ক্রিমিনাল না আমরা টেররিস্ট এটা বলতে পারে না সিআরপিএফ কিন্তু আমরা দেখেছি যে বারংবার বলার পরও আমাদের একজন যুব কংগ্রেসের এই সদর ডিস্ট্রিক্টের আমাদের সহসভাপতি উনি হাত জোর করে বলেছেন যে মেয়েদের উপরে গায়ে হাত উঠাবেন না কিচ্ছু ছিল না হাত জোর করছিল কিন্তু তাকে লাঠি দিয়ে তার বুকে মারা হয়েছে এবং সে আজকে শ্বাসকষ্টে সে এখন জিএম হাসপাতালে ভর্তি 3টে স্টিচ দিয়ে আমাদের আসারাম বাড়ির যুব কংগ্রেসের সভাপতি আজকে তার মাথায় স্টিচ লেগেছে আরো মেয়েদেরকে মেরেছে লিপি রুদ্রপাল ওনার হাড্ডি ক্র্যাক হয়েছে তো আমরা এরকম কখনো আগে দেখিনি এবং যতটুকু বোঝা গেছে আমরা এটাই বুঝেছি যে ওদেরকে কোথাও না কোথাও লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এই যুব কংগ্রেসের প্রতিবাদ সভাকে ভঙ্গ করে দেওয়া আমরা এটাও দেখেছি যে প্রেসকেও তারা মানতে রাজি না তারা সাংবাদিকদেরকেও ধাক্কা দিয়েছে তাদের গায়ে হাত দিয়েছে সাংবাদিকদেরকেও তারা চড়াও হয়ে কথা বলেছে এবং তখন তারপরে যখন ত্রিপুরা পুলিশ তাদেরকে থামার জন্য বলেছে তারা ত্রিপুরা পুলিশেরও কথা শুনতে রাজি না তারা পুরো মাইন্ডসেট করে নিয়েছিল যে আজকে যুব কংগ্রেসের ওপরে এলোপাথারি তারা লাঠিচার্জ করবে এবং আমরা অতি সত্বর রাজা খরাগুলি নিসমি প্রণব নিকথুম চিনি খরাং Karaksalok item san mono tishawe Shara Bharat Ganatantrik Nari Samiti Tripura State Committee ne Adung Zukshong Police Headquarter Thangai Deputation Yafar Laika Avuni Yagulo Rajakor Agulini Paradise Somne Amsewa Klaizaka Logothum Panda Ashalo Koksana ne Thangai Sara Bharat Ganatantrik Nari Samiti ne Khoroksa Adung Zuksaka petrol diesel domestic gas cylinder no khowei nangkuk mani manekhune ne rangmari gobang khlaijak mani Anganwadi center worker de Santiniketan Medical College sikle theimani party monotewi kaham chere naikolna ne shanmungti sawei Rajaka deputation abohai hanoi no tebu dalbidal Koksaka Sara Bharat Ganatantrik Nari Samiti ne Adung Zuksong কর্মসংস্থানে যাবে সেখানে তার নিরাপত্তার গ্যারান্টি তৈরি করা সরকারের দায়িত্ব
তার পড়াশোনার দায়িত্ব সরকারের, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি আমাদের রাজ্যে নারীদের নিরাপত্তা আজকে তলানিতে ঠেকেছে। শুধু মনীষা দাস না, আনন্দনগরে 8ম শ্রেণীর ছাত্রী, তার উপর একটানা 6-7 ঘন্টা তার উপর রেপ সংগঠিত হয়েছে। 8ম শ্রেণীর ছাত্রী, শুধু 8ম শ্রেণীর ছাত্রী না, ওই উদয়পুরে দেখেছেন রাস্তা থেকে বাইকে তুলে নিয়ে গিয়ে সেখানে তার উপর ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ফলে এই যে একটা নৃশংস অমানবিক পরিস্থিতি আমাদের রাজ্যে তৈরি হয়েছে, একদিকে যখন আমরা খাবারের জন্য লড়াই করছি, কর্মসংস্থানের জন্য লড়াই করছি, অন্যদিকে আমাদের নিরাপত্তার যে গ্যারান্টি তা আজকে তলানিতে চলে গেছে। তার প্রতিবাদে সরকারের এই যে কুম্ভকর্ণের ঘুম, এই ঘুম ভাঙানোর জন্য রাস্তায় নামা ছাড়া আমাদের সামনে আর পথ খোলা নেই। Rajakora nismi pranabni kokthum chini khorang. Bishisha Romoi Busaite Bukrazuk by Satok Pitoklai Zagmane Kokshil Samungti Saka Koroksa Hamzuk Patimong Edinogor HD Mission Route Amsani Koktoma Patimona to be Vesta Gortala Buritanawa Klaizaka FIR. Koktomane Bishingtei Sauimanka Laitanai 2018 Bishwo Agartala Edinogor ni Tongnai Prosenjit Asarji Mangai Khoroksa Borok Bai Kaizagui Faimane West Bengal ni Khoroksa Shikli Kaizagmani Talsani Simino Bosaite Nukhungni Borok Bai Satok Pito Klai Zagmani Koktoma Party Monotevi Koktomane Bishingtei Tebu Sauimanka Anukhungni Hamzugno Boto Klaimani Yagulo Bosaite Nukhuni Borok Bai Nogni Onkhare Tangnani Bagaibo Domrok Mongrozaka Borokni Bishidok Omorni Khoroksa Busabo Tongmane Kharai আমার বিয়ে হয়েছিল 2/12/2018 সালে। বিয়ের 1 মাস পর থেকেই আমার হাজবেন্ড এবং আমার শ্বশুর শাশুড়ি আমার উপর নির্যাতন করে। হাজবেন্ডের নাম প্রসেনজিৎ আচার্যি। ও আমার গায়ে ক্রমাগত হাত তোলে, যেই সময় ওর মাথায় রাগ উঠে সেই সময় হাত তোলে কোনো কারণ ছাড়া। এখন আমি অনেক প্রসেনজিৎ আচার্যি অনেক সহ্য করার পর, অনেক ধৈর্য ধরার পর সেদিন আমাকে বাইরেও পর্যন্ত আমাকে খালি বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও, বাড়ি থেকে। আমি এত রাতে কোথায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব, কোথায় যাব, আমার তো এখানে কেউ নেই। এরকম বলার পর আমি এখন ভাবি যে অনেক সহ্য করার পর আমি আজকে এখানে ম্যাডামদের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ যে ম্যাডামরা আমাকে এরকম সাহায্য করেছে, অনেক কৃতজ্ঞ। আপনি কতদিন ধরে আপনার উপরে এই নির্যাতন করছেন? বিয়ের 1 মাস পর থেকেই মাঝে মাঝে ওর মাথায় রাগ উঠে আর এরকম ভাবে মারে। মাঝে মাঝে এর আগের বার তো গাল টাল আমার সব ফুলা ছিল, মানে এরম বোতলের বাড়ি মারে, হঠাৎ করে বোতল দিয়ে মারবো, আবার মোবাইল ছুঁড়ে মারবো হঠাৎ করে মুখের মধ্যে। তারপরে মাথা এই শিকদাঁড়াটা তো আমার এতটুকু ফুলা গেছিল, মানে শিকদাঁড়ের মধ্যে এমন ভাবে মেরেছে সেই দিন। সবাই বলছে এরম ভাবে তোমার মানে মেরে ফেলার জায়গার মধ্যে মারে। মানে আপনার হাজবেন্ড অটো চালায়। আপনার বাসা কোন জায়গায়? আমার বাসা কলকাতা বেলঘুরিয়া। কিভাবে বিয়ে হয়েছিল? আমাদের বিয়ে হয়েছিল সামাজিক ভাবেই, ফোনের মাধ্যমে, ফোনের কথাবার্তার মাধ্যমে। আমরা তো আপনার সাথে নিবই যেভাবে তারা Rajakor Aguli Nismi Amitni Kokthum Chini Khorang. Tinini Koktuma Asuk Zaratoino, Tebo Haste Hayungte Hakotone Koktuma Saimana Bagay Joyawi Navitari Chini Khorang. রিয়া ডাকছিলে বাবা?
কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। खुलुमखा हासिने जत लोकलग्न राधाकृष्ण ज्वेलारिनिबो खासै जतन हामजाकमा तेची बाया फारो অবশ্য সেনাও বাবা গরিয়া যদি নক দুখঙ্গ হামারি খুলুম তনি না আইছ जतन तन्थ गरियाते। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई।
सबनि नों आगरतला सबनो नों बिश्रामगंज सबनि नों काञ्चनपुर अ पार्टी मुनो दैना दंफ्लाजा हासनि थंख्रं दंखर थियाबा दांमनि जराव रोजागनाय खुरंमु कक सानाय हलं जेराव खगनाय हासनि हापं खाथाय जयय नाय दंदिनरो चिलिखरा শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা। গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Narok budareng srengna ni bagai thai kahamnai tugitong hengke tabuk te wanana nangya Rajoshi College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission chenge rezakha Rajoshi College of Education and Skill onoro kahamkuk campus by kerengi manai te oronok ni kaham thinang ni bageno snamjak tongo modern classroom, kaham lab, kaham library tei kwbangma activities ro Rajoshi College of Education and Skill o kwbangma course baino rongsung rujagui tongo. Aborok wngkha Education, English, Political Science, Kok Borok, Sociology, Philosophy, Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Human Physiology, Zoology and Skill Development. Norok oroni bisingo kahamko course choose khai rongsrungni manai. Tei norok oro scholarship bai bo rongsrungnani sep kahamani manai. हिंके तले दी ताबुक नो एडमिशन नी बागई बरक बाई करंग दी हम बाई। क्या आपके पास पुराना गोल्ड ज्वेलरी है जो अब आप पहनते नहीं? तो अब समय है उसे नई पहचान देने का। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स में लीजिए ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का फायदा। अपना पुराना सोना लाइए और बदलिए उसे नए हॉलमार्क्ड गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी में। 100% ट्रांसपेरेंट प्योरिटी टेस्टिंग, करंट मार्केट रेट के हिसाब से बेस्ट वैल्यूएशन और पूरा भरोसा। आज ही विजिट कीजिए स्वर्ण कमल ज्वेलर्स। पुराना सोना, नई खुशियाँ। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. The people are witnessing the development that the government is undertaking for everyone, and they see that our words align with our actions, said Chief Minister Dr. Manik Saha on Tuesday, after inaugurating and laying the foundation stones for various projects across multiple departments in Tolai district.
The Supreme Court of India has directed that the long-pending village committee elections within the DDADC must be conducted by September 2026. The breakthrough comes after a prolonged legal battle spearheaded by Tripura Motor founder Maharaja Pradip Kishore Manikya Debarma, challenging the nearly 10-year delay by the state government in conducting this crucial grassroots vote. The body of an elderly woman identified as 70-year-old Ranubala Saha was recovered from a forested area in Kazarbag's Kantopali under Udaipur. Upon receiving information regarding this incident, a team from the Radhakisharpur police station promptly arrived at the scene to initiate an investigation. A high-level delegation from the Tripura Pradesh Congress Committee visited the CRPF camp in Salpagan to submit a formal memorandum to the Deputy Inspector General. The delegation, led by Congress MLA Sudip Rai Barman, PCC President Ashish Kumar Saha, Governor Indra Sena Reddy Nalu visited the Nawagaon Krishna Nagar Ayushman Arogya Mandir Ward No. 8 and the Jan Ausadi Kendra at GB Hospital in Agartala on Tuesday. The governor reviewed healthcare services, checked patient records and interacted with patients and local health officials. A crucial district development coordination and monitoring committee meeting was held at the Khwai District Magistrate's Office Conference Hall, chaired by East Tripura Lok Sabha MP Maharani Kriti Singh Debarma. A felicitation ceremony was organized at Kamini Kumar School to honor students who successfully cleared the Madhyamik and higher secondary examinations conducted by the Tripura Board of Secondary Education. The prestigious event was attended by Rajya Sabha MP Rajiv Bhattacharjee and Corporator Sukhmoy Saha and other distinguished guests. Bringing to you the news of the day. The people are witnessing the development that the government is undertaking for everyone, and they see that our words align with our actions, said Chief Minister Dr. Manik Saha on Tuesday, after inaugurating and laying the foundation stones for various projects across multiple departments in Dholai district. প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে আছে এই অনুষ্ঠানের শুভ পথ চলা শুরু হলো আজ থেকে On Tuesday, 13 projects across the education, health, rural development and public works department were inaugurated, and the foundation stones for 2 projects were laid in the Dholai district. Chief Minister Dr. Manik Saha virtually inaugurated and laid the foundation stones for these initiatives from the Hal Hali Vidya Jyoti School in Kamalpur. The Chief Minister began this event by inaugurating the new concrete building of Hal Hali Vidya Jyoti School. These projects included the new campus of Ambasa Government Degree College, the new building of Kamalpur Government English Medium Higher Secondary School, the building of Salema Higher Secondary School, and roads in various areas under the Salema block. উদ্বোধন হলো বা শিলান্যাস হলো, আমি মনে হয় যে আমার মনে হয় যে আরো এক ধাপ আমরা উন্নয়নের আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলাম। আজকে গ্রাম উন্নয়ন, স্বাস্থ্য দপ্তর, শিক্ষা পূর্ত বিভাগ এই 13টির যে প্রকল্প উদ্বোধন এবং 2টি প্রকল্পের শিলান্যাস করা হলো। আমি নিশ্চিত যে এই এলাকা এবং ত্রিপুরাবাসী এগুলো দেখছে যে কারা মানুষের জন্য কাজ করে এবং সর্বাঙ্গীন যে ডেভেলপমেন্ট, সমস্ত মানুষের জন্য যে ডেভেলপমেন্ট, সেটা আমাদের সরকার যেটা করছে, কথার সাথে কাজের যে মিল আছে সেটা কিন্তু আজকে মানুষ দেখতে পাচ্ছে। এখানে একটু আগে ঘোষক যিনি বলছিলেন
যে এই যে টোটাল যে আজকে আমরা এখানে ইনোগ্রেশন করলাম যে সেগুলো প্রায় 26,96,00,000 টাকা খরচা হয়েছে। The Chief Minister alleged that the previous government had neglected districts like Dalai. However, he noted that since the installation of a double-engine government, concerted efforts are being made to reverse this trend. কি কাজ করলেন সেটা টার্গেট করুন এবং সেটা 100 দিনের মধ্যে টাইমলাইন ফিট করুন, যাতে মুখে যেটা বলেছেন সেই কাজে মুখের সাথে যাতে কাজের তার বাস্তবায়িত হয় এবং সেই কাজটা আমরা করছি। আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি ভাবুন, যখন উনি অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির কথা আমাদের বললেন, প্রথমে তো আমরা বললাম অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি কি হবে। আজকে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি 11টার থেকে 12টার মতো অ্যাকর্ড হয়েছে। সেই অ্যাকর্ডের কারণে আজকে নর্থ ইস্টার্ন জোনে একটা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। Apart from the Chief Minister, Professor Dr. Manik Saha, the event was attended by MLA Manoj Kanti Dev, MLA Swapna Das Paul, Dalai Jilla Parishad Sabadipati Susmita Das, Dalai District Magistrates Vivek HB, District SI Rushikesh Desai, and other dignitaries. প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে আছে এই অনুষ্ঠানের শুভ শুরু হলো আজ থেকে Report by Biplov from Dalai, Chini Khora. The Supreme Court of India has directed that the long-pending village committee elections within the TDADC must be conducted by September 2026. The breakthrough comes after a prolonged legal battle spearheaded by Tipra Modha founder Maharaja Pradip Kishore Manikya Debarma, challenging the nearly 10-year delay by the state government in conducting this crucial grassroots poll. The village committee elections, which serve as the fundamental backbone of local governance and rural development across the 587 villages under the TDADC, have remained halted for nearly a decade. Despite consecutive demands from regional leaders and the indigenous populace, administrative, security and weather-related pretexts were repeatedly cited to defer the democratic exercise. Announcing the landmark development on Tuesday during a Facebook Live broadcast, Maharaja Pradip Kishore revealed that the State Election Commission submitted a formal affidavit before the Apex Court, confirming that the entire election machinery will be set in motion in the first week of September and completed within the same month. स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट देकर अनाउंस कर दिया है कि वो सितंबर महीने में वीसी इलेक्शन का प्रोसेस शुरू करके खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज जून का अंत हो रहा है, सिर्फ जुलाई और अगस्त ही है, सिर्फ 2 महीना है। 10 साल तक हम लोग ने इंतजार किया है। अब असली डेवलपमेंट गांव में होगा। देखिए, ये विक्ट्री एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। ये विक्ट्री हमारा, ये जो जीत है ये पॉलिटिक्स का नहीं, ये जीत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार था, जो हमें नहीं मिला था इतना दिन से, वो वापस आज रिस्टोर हुआ है। संविधान आज वापस एडीसी में रिस्टोर हुआ है और इसमें मैं सबसे पहले हमारे लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि आपने मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए मैं लड़ सका। थक गया हूं, बहुत थक गया हूं, सच में बहुत थक गया हूं, लेकिन आज ये जीत से मुझे लगा कि मैंने ठीक फाइट किया, अपने लोगों के लिए फाइट किया। 2 महीना बाकी है, बस लगभग 2 ही महीना बाकी है। अब मैं लीडर्स को बोलना चाहता हूं कि आज भी आपको अपने बारे सुनना है, सोचना है, या फिर आपको हमारा लोगों के बारे, अपने गांव में जिस गांव से आप आते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग आते हैं, उसके बारे आपको चिंता करना है। अगर सच में आप तिपरासा का सोच को समझते हैं, थानसा का मतलब को समझते हैं, दफा को इज्जत करते हैं, बुबागरा को थोड़ा सा प्यार करते हैं, तो प्लीज अपने बारे मत सोचो, अपने गांव को डेवलप करने के बारे में सोचो। मैं गांव के लोगों को भी बोलना चाहता हूं, जो आपका चॉइस होगा वही हमारा चॉइस होगा। मैं लीडर आपके सामने रखकर नहीं बोलूंगा कि इनको चुनो, जो लीडर आपके लिए काम करेगा उन्हीं को आप चुनिए, लेकिन गांव में डेवलपमेंट होना चाहिए। गांव में डेवलपमेंट होगा तो ही त्रिपुरा का डेवलपमेंट होगा।
The absence of elected village committees had severely choked development funds and paralyzed village-level administrative bodies within the 6 scheduled areas, causing widespread resentment among the tribal population. Report, The body of an elderly woman identified as 70-year-old Ranubala Saha was recovered from a forested area in Razarbagh, Skantopali under Udaipur. Upon receiving information regarding this incident, a team from the Radhakisharpur police station promptly arrived at the scene to initiate an investigation. According to reports on Tuesday morning, a local resident noticed a fall odor coming from near his house. Upon investigating, he discovered the body of a woman lying in an abandoned jungle area behind his restroom. News of the incident spread quickly across the locality. On receiving information, a team from the Radhakisharpur police station rushed to the spot. আচ্ছা কি হয়েছিল ঘটনাটা? আজকে 3 দিনে বাড়িতে জানা তো আমরা জানি মা ডেলি কদিন পর পরে বোনের বাড়ির জায়গা অমরপুর হয়েছে, বোনের বাড়ি মা জায়গা অমরপুরকে 3 দিন থাকে আমরা আয়া করে আমরা এই খবর লইছি না, আর বোনের বাড়ির নাম্বারও নেই আমাদের কাছে, তাইও আয়া কম আবার আয়া দেয়া করে জায়গা। আজকে সকালবেলা আয়া না আমরা তো মনে করছি দুর্বাই মনে করছি যে মা মনে গেছে অমরপুর থেকে আবার আয়া বলবে, মা তো কইও জানা আমরা কাছে যে অমরপুর যাই রে কেমন কইও জানা। তো এখন সকালবেলা খবর শুনে এই ঘটনা তুমি মানে জিজ্ঞাসা করছি না, তুমি মানে আমি দেখছি আমি যে মা হয়। কি নাম আপনার মা? মানে রানুবালা সাহা। বয়সটা কত? 70। আচ্ছা, আপনারা কখন খবর পাইছেন? এই সকালবেলা। আজকে সকালে। কি খবর দিছিল আপনি? খবর দিছে এর থেকে একটা জানি গেছি গিয়া কইতাছে এমন আমি তো শুয়ে আর কি ঘরের মধ্যে কইতাছি না, যে আমার ছেলে ডাক দিছে, আমার বড় ডাক দিছে কইতাছে এমন তোমার শাশুড়ি মারা গেছে এমন জায়গায়। তোমাকে ছিল যখন লাগতো তখন আমি ঘুমোতে শুইতেছি আর না আসে। Following preliminary inquiries, the sub-divisional police officer of Radhakisharpur, Dibanjali Roy, stated that no definitive leads have been established yet. Consequently, the police recovered the body and transported it to the Gamti District Hospital morgue for a post-mortem examination. আজকে প্রায় সকাল 10:30টার দিকে আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আসে যে রাজারবাগ সুকান্তপল্লী এলাকার মধ্যে ড্রেনের মধ্যে একজন মহিলার ডেড বডি পাওয়া গেছে। তো অন প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশন এখন পর্যন্ত আমরা পেয়েছি যে মহিলার আইডেন্টিফিকেশন করা গেছে। ওনার নাম হলো রানুবালা সাহা, ওনার বয়স 70 ইয়ার্স, ওয়াইফ অফ লেট প্রিয়লাল সাহা, এবং ওনার বাড়ি রাজারবাগ সুকান্তপল্লী। ওনার 2 জন ছেলে আছে যারা ওনাকে আইডেন্টিফাই করেছে, এবং প্রাথমিকভাবে জানা গেছে যে উনি ওই এলাকায় প্রায়ই সবজি কিনতে বা বিক্রি করতে এমন করতে যেতেন। তো এখন এফএসএল টিম আমরা স্পটে ডাকিয়েছি পোস্টমর্টেমের, এবং আমরা পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠান। এর পেছনে কোনো কি রহস্য আছে নাকি? না, আমরা ওনার ছেলের সঙ্গে কথা বলেছি, উনি বলেছেন যে উনি প্রায় অসুস্থ থাকতেন বার্ধক্য বয়সের কারণে, কিন্তু এখন পর্যন্ত এরকম কোনো ফাউল প্লে বা অভিযোগ আমাদের কাছে আসেনি। তবে আমরা বডিটাকে পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠাবো, তো টু কনফার্ম যে এটা কি কোনো unnatural death না এটার মধ্যে কোনো অন্য কোনো ফাউল প্লে আছে। The incident has sparked widespread apprehension among local residents. A comprehensive police investigation is currently underway. Pure Report, Srinikhara. A high-level delegation from the Tripura Pradesh Congress Committee visited the CRPF camp in Salbagan to submit a formal memorandum to the Deputy Inspector General. The delegation, led by Congress MLA Sudip Rai Barman, PCC President Ashish Kumar Saha, and Youth Congress President Nil Kamal Saha, registered a strong protest against Monday's ban on drugs on a peaceful Youth Congress rally in the capital.
On Monday, the State Youth Congress staged a demonstration to protest irregularities regarding the NEET examination alongside several other issues. The demonstrators marched through various key roadways in the capital. Upon arriving at RMS Chomni, security forces attempted to intercept the rally using barricades. As Youth Congress members sought to breach the blockade to proceed forward, the police deployed water cannons and initiated a baton charge to disperse the crowd, resulting in injuries to multiple party workers. In response to the incident, a senior leadership delegation comprising Pradesh Congress President Aziz Kumar Saha, MLA Sudeep Roy Barman, and Youth Congress President Neel Kamal Saha visited the Salbagan CRPF camp on Tuesday to submit a formal memorandum to the Deputy Inspector General. हम आज DIG साहब जो सालबागान में स्थित ऑफिस है उनसे मिलने आए हैं और उनका जो वीडियो क्लिपिंग्स और हमारा एक दरखास्त हमने दिया है कि डिसिप्लिन फोर्स है CRPF, हम बहुत इज्जत करते सम्मान करते, लेकिन ये जो सड़ा हुआ अंधभक्त हर जगह पे कायम है, बीजेपी ने कायम किया हुआ है, उनसे अगर ये संगठन का प्रभावित हो सकता है आने वाले दिन में, उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। इस सिलसिले में हम आज DIG साहब से मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमें आश्वस्त किया गया कि सख्त कार्रवाई होगा। जो दस्तावेज हमने दिया है उस पर गौर करेंगे और कल हमने FIR भी किया है थाने पे कि पुलिस एडिशनल एसपी जो मौजूद था, कोई ऑर्डर लाठीचार्ज का कोई ऑर्डर नहीं आया। OC जो मौजूद था, लाठीचार्ज का कोई ऑर्डर नहीं है, इसके बावजूद कैसे ये लाठीचार्ज किया है लेफ्टिनेंट कमांडेंट और इनके CRPF जो मौजूद थे वहां पर, तो पूरा डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। और उस तरफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी थाने में हुआ कि वो क्या बोला, मदर कुछ ... साले को मार डालेंगे, सालों को मार डालेंगे। तो इट वाज हिज अटेम्प्ट वाज टू एलिमिनेट फ्यू ऑफ आवर एक्टिविस्ट। एक डर का माहौल पैदा किया जाए ताकि लोगों के आवाज को हम बुलंद न कर पाए, यही उनका षड्यंत्र था। लेकिन हम युवा कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में हम ये सब डरते नहीं। हाँ, यहाँ पे इसलिए आए हैं, हमने सिर्फ ऑर्डर खून बहाया इसलिए नहीं, मातृशक्ति को हम पूछते हैं। उस मातृशक्ति के खिलाफ जो गाली गलौज की, उसके खिलाफ हम लोग आए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए, उसके लिए हम आए। Failure to take prompt corrective measures in response to this incident will result in widespread and intensified demonstrations. Report by Amit from Agatla, Sinikora. Governor Indra Sena Reddy Nalu visited the Nawagaon Krishna Nagar Ayushman Arogya Mandir Ward number 8 and the Jan Aushadhi Kendra at GB Hospital in Agartala on Tuesday. The governor reviewed healthcare services, checked patient records and interacted with patients and local health officials. The governor inspected the management of the Jan Aushadhi Kendra to ensure the smooth distribution of affordable medicines. Noting a shortage of generic medicine counters in Tripura, the governor encouraged qualified pharmacists to step forward and open new outlets across the state. तो जेनेरिक मेडिसिन के ऊपर जब आते हैं तो 90%, मिनिमम 50% to 90% ये सस्ता मिलता है। तो ये सस्ता मिलने के लिए ये जेनेरिक मेडिसिन शॉप्स थ्रू आउट इंडिया खोले हैं। तो उस सिलसिले में इधर आए हैं। बहुत अच्छा ये है। एवरेज अगर एक हार्ट पेशेंट है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, मिनिमम उनको महीने में 5 से 10 हजार रुपया बचावट होता है। तो जितने भी पेशेंट्स है, क्रॉनिक पेशेंट्स है, उनको जेनेरिक मेडिसिन के लिए जाना है और जो गवर्नमेंट का ये मेडिसिन का बर्डन है वो कम करने के लिए मैं आम रिक्वेस्ट करता हूं। और अपने त्रिपुरा राष्ट्र में जेनेरिक मेडिसिन का शॉप्स भी कम है। जो आदमी एलिजिबल है
जो बी फार्मेसी डी फार्मेसी करे हैं, उन लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जेनेरिक मेडिसिन के शॉप लगाओ, या आपके लाइसेंस देके किसी गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कर सकते हैं, एनजीओस भी कर सकते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा करके उसका एडवांटेज ले सकते हैं। उसमें बहुत फायदा भी है, कमाई भी है। तो ये इसमें से ज्यादा से ज्यादा ओपन होना है और ये आम पब्लिक को उसका लाभ मिलना है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। इधर जो है मैं देखा हूं, और इसमें बेसिक प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम नहीं है, पीओएस नहीं है, फोन पे नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जल्दी से जल्दी वो करने के लिए, ताकि अभी तो कोई पैसे लेके घूम रहा नहीं, फोन हाथ में है तो पैसे सब कुछ हाथ में है, तो उसको एडवांटेज लेने के लिए और वो फैसिलिटी देने के लिए बोला। खत्म हो गया, लिस्ट बताओ। ठीक है, सेल्स को भी इसे देगा अभी देंगे कंप्यूटर में दिखता ना, कंप्यूटर में दिखाओ। बिल भी यही है, बिल भी यही है आपके पास। रिपोर्टर पर नफमा मतलब चीनी खोरा। A crucial district development coordination and monitoring committee meeting was held at the Khwai District Magistrate's Office Conference Hall, chaired by East Tripura Lok Sabha MP Maharani Kriti Singh Debarma. The meeting evaluated the progress of various central and state government welfare schemes and infrastructure projects across the district. MP Kriti Singh Debarma, DM Rajan Pan, MDCs Prasmith and James Debarma and line department officials during the Disha meeting at the Khwai DM office. हम लोग सब रिव्यू ले रहे थे and we are working towards seeing the projects which have not been implemented, how to implement that. क्योंकि वहाँ बहुत ऐसे काम है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको कंप्लीट करना है और हम सब कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं और शायद नेक्स्ट 3 to 6 months जो भी काम थोड़ा पीछे है वो सब हम लोग पकड़ लेंगे एंड वी विल ऑल बी ऑन द सेम ट्रैक। ऐसा तो आप लोग सबका साथ ज़रूरी है, हमारे पूरे लोग हेल्प करने के लिए, पर हम एक अपने जनता से एक सिफारिश करना चाहती हूँ कि हर काम अकेला एक पॉलिटिशियन या एक डीएम या एक म्यूनिसिपल, ये सबका हमारा सब काम है। ये काम हर सिटीजन का है कि जहाँ आपको लगता है कि कहीं आपका काम नहीं हो रहा है, यू ऑल कैन गो थ्रू योर गूगल। आजकल इतना सुविधा हमारे सरकार ने दी है, आप गूगल में जाइए, कोई कंप्लेन है आप कंप्लेन दीजिए, आपको प्रॉब्लम है आप हमारे डीएम को इंफॉर्मेशन कीजिए। सो आवर नेटवर्क इज रियली इम्प्रूविंग एंड वी आर ऑल हियर टू हेल्प पीपल। Reporter Biplov from Khoi, Chini Khora. A felicitation ceremony was organized at Kamidi Kumar School to honor students who successfully cleared the Madhyamik and higher secondary examinations conducted by the Tripura Board of Secondary Education. The prestigious event was attended by Rajya Sabha MP Rajiv Bhattacharjee and Corporator Sukhmoy Saha and other distinguished guests.
Addressing the gathering, Rajya Sabha MP Rajiv Bhattacharya lauded the students' outstanding performance, noting that out of 120 candidates from Kamini Kumar School, 90% secured a first division rank, including a female school student who received a perfect score of 100 in geography. Commending the teachers and parents for their unwavering support, he emphasized the role of quality education in shaping the state's future and encouraged the achievers to continue working hard to contribute meaningfully to society. আর 120 জনের মধ্যে 120 জন সেখানে উত্তীর্ণ হয়েছেন, আর সেটা আরো অবাক করার বিষয়, প্রায় 90% সেখানে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছে। এটা একটা বিশাল বড় রেজাল্ট। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় 94 জন ছাত্রছাত্রী পার্টিসিপেট করেছিল, আর সেখানে প্রায় প্রত্যেকেই 94 জন কৃতকার্য হয়েছে, উত্তীর্ণ হয়েছে। তার মধ্যে সেরকম 95% সেখানে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছে। এবং একটা মেয়ে দেখলাম জিওগ্রাফিতে 100-এর মধ্যে 100, 100-র মধ্যে 100 পেয়েছে। তো এই যে রেজাল্ট, এই রেজাল্ট একটা ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে আমি মনে করি একটা উল্লেখযোগ্য ফলাফল ওনারা করতে পেরেছেন। এবং এখানে আমাদের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক শিক্ষিকা, ম্যানেজিং কমিটি, তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আজকে স্কুলের যে সুনাম হচ্ছে, আমি তাদেরকে আপনাদের মাধ্যমে সকলকে জানাতে চাই, তারা ধন্যবাদের যোগ্য, তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাই। During the ceremony, the successful students were presented with awards of honor, certificates and mementos. The event was organized to acknowledge the academic dedication of the students and to inspire them toward future academic pursuits. Reporter Narayan from Agartala, Chinikhora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. The people are witnessing the development that the government is undertaking for everyone, and they see that our words align with our actions, said Chief Minister Dr. Manik Saha on Tuesday, after inaugurating and laying the foundation stones for various projects across multiple departments in Dhalai district. The Supreme Court of India has directed that the long-pending village committee elections within the TDADC must be conducted by September 2026. The breakthrough comes after a prolonged legal battle spearheaded by Tripura Motor founder Maharaja Pradip Kishore Manikya Devarma, challenging the nearly 10-year delay by the state government in conducting this crucial grassroots vote.
The body of an elderly woman identified as 70-year-old Ranubala Saha was recovered from a forested area in Gazarbagh, Sukantopalli under Udaipur. Upon receiving information regarding this incident, a team from the Radhakisharpur police station promptly arrived at the scene to initiate an investigation. A high-level delegation from the Tripura Pradesh Congress Committee visited the CRPF camp in Salpagan to submit a formal memorandum to the Deputy Inspector General. The delegation, led by Congress MLA Sudip Rai Barman, PCC President Ashish Kumar Saha, Governor Indra Sena Reddy Nalu visited the Nawagaon Krishna Nagar Ayushman Arogya Mandir Ward number 8 and the Jan Ausadi Kendra at GB Hospital in Agartala on Tuesday. The governor reviewed healthcare services, checked patient records and interacted with patients and local health officials. A crucial district development coordination and monitoring committee meeting was held at the Khwai District Magistrate's Office Conference Hall, chaired by East Tripura Lok Sabha MP Maharani Kriti Singh Debarma. A felicitation ceremony was organized at Kamini Kumar School to honor students who successfully cleared the Madhyamik and higher secondary examinations conducted by the Tripura Board of Secondary Education. The prestigious event was attended by Rajya Sabha MP Rajiv Bhattacharjee and Corporator Sukhmoy Saha and other distinguished guests. Bringing to you the news of the day. A meeting was held on Tuesday on various state and central government schemes with the statewide subcommittees of the Scheduled Caste Welfare Department. The meeting was attended by the Minister of Scheduled Caste Welfare Department, Sudhanshu Das, and the Secretary of the Scheduled Caste Welfare Department, Dipadi Nair. আমরা পাই সেই প্রপোজালগুলোর উপর কাজ হচ্ছে তবে এই জায়গাতে একটা সুবিধা কর্পোরেটে আমরা ফান্ড দিয়ে থাকি গ্র্যাজুয়েট ফান্ড বা হোস্টেল কনস্ট্রাকশনের সংস্থা সম্মানিত চেয়ারপারসনদের তো এটা হচ্ছে দ্বিতীয় মিটিং আমরা এসসি সাবকমিটির যারা চেয়ারম্যান রয়েছেন বিভিন্ন ব্লক বা নগর পঞ্চায়েত Addressing the gathering, Minister for Scheduled Caste Welfare, Sudhanshu Das, outlined the strategic measures to be implemented for various state and central government welfare schemes in coordination with the statewide subcommittees. Furthermore, special emphasis was placed on expediting the issuance of SC certificates and streamlining the distribution of pre-matric and PM Adri scholarships. আজকে ওয়েলফেয়ার অফ এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের যতগুলি সাব কমিটি রয়েছে আমাদের ব্লক ওয়াইজ বা সাব ডিভিশন ওয়াইজ যে সমস্ত এসসি সাব কমিটি আছে সেই এসসি সাব কমিটির সমস্ত চেয়ারম্যান তাদেরকে নিয়ে আমরা একটা মিটিং করছি আজ থেকে প্রায় 5 থেকে 6 মাস আগে এই গীতাঞ্জলি আমাদের যে মিটিং হল সেখানে আমরা তাদেরকে নিয়ে একটা মিটিং করেছিলাম অনেকগুলি সিদ্ধান্ত সেখানে নেওয়া হয়েছিল তাদের মতামত আমরা চেয়েছিলাম তারা অনেক মতামত দিয়েছিলেন সমস্ত কিছু আমরা নোট করে নিয়েছিলাম তো তার উপরে এখন পর্যন্ত আমাদের প্রোগ্রেস কি হয়েছে আমরা কি কি অ্যাচিভ করতে পারলাম এবং কোন জায়গাতে আমাদের ঘাটতি রয়েছে সেই বিষয়ের উপর আজকে আমরা আলোচনা করব তার বাইরেও বিশেষ করে তপশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের কল্যাণে এই দপ্তর আরো কি কি কাজ করতে পারে সেই বিষয়ে তাদের কাছ থেকে আমরা ফার্দার অপিনিয়ন চাইব এবং আমার বিশ্বাস এটা একটা পজিটিভ মিটিং হবে আর তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষ করে যেমন সাব কমিটির চেয়ারম্যান যারা ছিলেন প্রথম মিটিং এ তারা দাবি করেছিলেন যে তাদের অনারিয়ামটা অত্যন্ত নেগলিজেবল এটাকে বাড়ানো উচিত তো সেই লক্ষ্যে আমাদের ডিপার্টমেন্ট ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাড়িয়েছি সেটাও তাদেরকে আজকে আমরা অবগত করব এর বাইরেও এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন স্কিম বা প্রজেক্ট যেগুলি চলছে আমাদের অনগোয়িং যেগুলি আছে সেই কাজগুলিকে আরো বেশি মানে স্পিড আপ করার জন্য অ্যাক্সেলারেট করার জন্য বা এগুলিকে দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করার জন্য আমরা তাদেরকে আবেদন রাখবো তাদের সহযোগিতা চাইবো তো সব মিলিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হতে যাচ্ছে
বিভিন্ন সমস্যার কথা আমরা শুনেছি, ওই এই সব কিছু আমরা রেকর্ড করেছি, আমরা শুট করেছি এবং আমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রতি মাসে কাজ হচ্ছে। আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকেও বিভিন্ন সময় যে বা যারা Report by Narayan and Amit from Agartala, Chinikhara. Widespread public resentment has emerged in the Bagma area over the ongoing road and side wall construction from KMA Para to Dumjakrai Riangpara. Local residents reported the project is causing severe disruptions to daily transit, raising urgent concerns regarding commuter accessibility. বইরা লাইতেছে না, ওইদিকে মাটি বইরা লাইছে। No corrective action has been taken, fueling public resentment. Attention is now focused on the authorities to see how they will address the allegations and ensure structural quality. পারানি ও লামানি অসুবিধা হয় তিনি বাধ্যতা মিডিয়া মানারকা কিন্তু তিনি মিডিয়া ফাইনা হিন বড় কাম বুখাইলিয়া অলরেডি কন্ট্যাক্ট দা সাইড ইঞ্জিনিয়ার অথচ লেবার না পর্যন্ত বড় নরখিবকা তিনি কারণ বড় 2 নম্বর খাই হয় কিন্তু অফিসও পর্যন্ত থাঙ্গ কমপ্লেন খাইকা যে স্যার চিনি বাগমারা যে দনমান পারাও যে সাইড ওয়াল কাম চলে দङ आरो 2 নম্বর তলাও হাসিং কুরৈ পিসিসি দালাই কুরৈ ও জাগানো বড় রাত দালাই কি সাইকিকা কিন্তু ফার্স্ট শুরুसिमनि जों অবজেকশন খাইজা এরপরেও চিনি অবজেকশন মানি হবে বড় দালাই শেষে দিকে খাইরিকা গমনো তিনি নাইও ও লামা কাহামু তো তিনি চুংরিয়া মক ফালা যতनो ও লামা চুं हिमनाय काहाम हानिया ओंखाय एनजि पारानिबो बाक्साबो यान्ति फायो बागमारो चमनि मिथुं फानानि कुलाय बाजार पन फानानि अजो लामा बायसि शर्टकाट जियो टावर तो dumjakrai tu एनजि पारा आङो शर्टकाट लामा सेमो गमनो चुं कोयो जे बुसकाङो ओ काहाम अगर काहाम नंगतो ने चुं नायो निनि डिपार्टमेन्ट अफ नंगतो बा निनि साइड कन्ट्राक्टर बा इंजिनियर जे उफाना ओ कामनो काहाम खाइनानि अमनो चुं नायो Pure report, Chinikhara. A revolution in dairy products is taking place worldwide, and its impact is now being felt in Tripura in the northeast, stated Governor Indra Sena Reddy Nalu during his visit to the Gomti Cooperative Dairy Plant at Indranagar, Agartala. He further noted the local milk production is playing a pivotal role in bringing these dairy products to the regional market. उसके बाद इस दूध से हम यहाँ पे अगर छेना भी स्वीट बनाना है On that day, Governor Indra Sena Reddy Nalu was accompanied by Gomti Cooperative Chairman Ratan Ghosh and other members. Following his visit, he stated that the government has taken the necessary initiatives to focus on milk production and its proper utilization. और जिनको जरूरी है, जिनको दाम मिलना है, वो दाम मिलने के लिए कर रहे। अभी देश भर में, विश्व में ये व्हाइट रिवॉल्यूशन एक बड़ा प्रमाण से अपने पास आया है, तो उसके प्रोसेस में ये डेयरी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसीलिए ये देखने के लिए मैं आया हूँ। बहुत अच्छा लगा। ये नया प्लांट दूसरे जगह आ रहे, इधर ये पुराना प्लांट है। ये पुराना प्लांट में जो भी एडिशनल प्रोडक्ट्स अभी लेना है, वो नए पुराने प्लांट में आने के लिए, वो देने के लिए देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। आपका क्या सुझाव रहेगा उन लोग? सुझाव तो है, सुझाव तो अभी दूसरे जगह तो जो इधर कमी है, वो दूसरे जगह ये कर रहे। बेसिकली जो चीज वेस्ट में जाता है, उसको अगर अपन कमर्शियली वायबल करें तो उससे बहुत यूज होता है। जैसा उधर प्रोसेस करते समय चीज नहीं, वो करते समय
पानी बाहर आता है, वो पानी क्या कर सकते हैं। वैसे ही इधर रसगुल्ला करते हैं, रसगुल्ला करने के बाद रसगुल्ला से पानी बाहर आता है, उसको क्या कर सकते हैं। उसमें भी प्रोटीन चीज है, लाभ होने का है, तो उसको यूज करे तो और भी फायदा होता है। तो ऐसे जो चीज है उसको आगे लेके जाने के लिए अभी मौका है। नए प्लांट में ये सब ला रहे बोल के चेयरमैन और ऑफिसर्स बोले हैं, बहुत खुशी है। Report by Narayan and Amit from Agartala, Chinikhara. The Agartala Municipal Corporation has issued a 3-day eviction notice to traders operating in the post office terminal area. This sudden directive has triggered widespread anxiety and concern among the local business community regarding their livelihoods. For many years, several traders have been running their businesses by constructing structures on government land in the post office terminal area of the capital under the jurisdiction of the Agartala Municipal Corporation. A few days ago, the Municipal Corporation issued a written notice to these traders to vacate the government land. Following this, the traders submitted a deputation to the Municipal Corporation. 3 days. বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না করে করতে মোর দেন মানে 50 বছর সমান আমরা এখানে। আচ্ছা, এই মার্কেটটা কি হচ্ছে বর্তমানে? মার্কেটটা আমরা কিছু কিছু না শুনছি আমরা, এই ধরনের মার্কেট বলে করতে যায় এখানকার লোকের লিগে, এখানকার হ্যাঁ ওই ফ্যাশন। যার জন্য মার্কেটটা বর্তমানে কারা দখল করে রাখছে? এই মার্কেট তো গভর্নমেন্ট অনেক ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। কে নিতে ভাড়া জানেন নাকি? না, এটা সম্বন্ধে আমরা জানি না, ভাড়া দিয়ে রাখছে। ওই যে ফ্যাশনটা হয়েছে। Reported Pranav from Agartala, Chinikhara. The Tripura Pradesh Youth Congress President Nil Kamal Saha lodged a formal complaint at the West Agartala Police Station against CRPF Inspector Ram Kumar. The legal action follows an incident on Monday wherein a baton charge was executed during a peaceful rally organized by the Youth Congress in the capital, reportedly under the authorization of Inspector Kumar. After filing the case at West Agartala Police Station, Youth Congress President Nil Kamal Saha stated that if immediate action is not taken against CRPF Inspector Ram Kumar, the Youth Congress will launch a massive statewide agitation within the next 15 days. CRPF এর যে ব্যাটালিয়ন সেখানে এসে কর্মরত ছিল, তারা এলোপাতারি যুব কংগ্রেসের প্রচুর সংখ্যক যুবক যুবতীদের ওপরে লাঠিচার্জ করেন এবং খালি লাঠিচার্জই না, মেরে রাস্তায় ফেলে এবং রাস্তা থেকে উঠিয়ে আবার হেঁচড়িয়ে তাদেরকে ফেলা হয়। আপনারা সকলেই ভিডিও দেখেছেন। সেই ইন্সপেক্টরের নাম মিস্টার রাম কুমার, যতটুকু আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে, এবং আমরা ওনার বিরুদ্ধে একটা এফআইআর করতেছি, কারণ মহিলা যুবতী অজস্র গালি উনি দিয়েছেন। আমার বলাটা উচিত না, যেরকম এখানে উনি একটি স্টেটমেন্ট ইউজ করেছেন যেখানে আমাদেরকে বলেছেন মার ডালো সালোকো, মানে আমরা কি ক্রিমিনাল না আমরা টেররিস্ট, এটা বলতে পারে না সিআরপিএফ। কিন্তু আমরা দেখেছি যে বারংবার বলার পরও আমাদের একজন যুব কংগ্রেসের এই সদর ডিস্ট্রিক্টের আমাদের সহসভাপতি, উনি হাত জোর করে বলেছেন যে মেয়েদের উপরে গায়ে হাত উঠাবেন না, কিচ্ছু ছিল না, হাত জোর করছিল, কিন্তু তাকে লাঠি দিয়ে তার বুকে মারা হয়েছে এবং সে আজকে শ্বাসকষ্টে সে এখন জিএম হাসপাতালে ভর্তি। 3টে স্টিচ দিয়ে আমাদের আসারাম বাড়ির যুব কংগ্রেসের সভাপতি আজকে তার মাথায় স্টিচ লেগেছে। আরো মেয়েদেরকে মেরেছে। লিপি রুদ্রপাল, ওনার হাড্ডি ক্র্যাক হয়েছে। তো আমরা এরকম কখনো আগে দেখিনি এবং
যতটুকু বোঝা গেছে আমরা এটাই বুঝেছি যে ওদেরকে কোথাও না কোথাও লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এই যুব কংগ্রেসের প্রতিবাদ সভাকে ভঙ্গ করে দেওয়া। আমরা এটাও দেখেছি যে প্রেসকেও তারা মানতে রাজি না, তারা সাংবাদিকদেরকেও ধাক্কা দিয়েছে, তাদের গায়ে হাত দিয়েছে, সাংবাদিকদেরকেও তারা চড়াও হয়ে কথা বলেছিল। এবং তারপরে যখন ত্রিপুরা পুলিশ তাদেরকে থামার জন্য বলেছে, তারা ত্রিপুরা পুলিশেরও কথা শুনতে রাজি না। তারা পুরো মাইন্ডসেট করে নিয়েছিল যে আজকে যুব কংগ্রেসের ওপরে এলোপাথারি তারা লাঠিচার্জ করবে এবং আমরা অতি সত্বর ভেরি ভেরি মানে ব্যাড ল্যান্ড ইউজ করছে, যেরকম মা ডালো ইনসানকো মাদার। Reported Pranav Magatla, Chinikhora. On Tuesday, a delegation from the Tripura State Committee of the All India Democratic Women's Association first submitted a deputation at the state police headquarters. Following this, a meeting was organized by the association at the Paradise Terminal area in the capital. Their key demands include curbing inflation on essential commodities such as fuel and cooking gas, and halting policies that reduce child enrollment and employment opportunities within Anganwadi centers. Additionally, the association called for a thorough investigation and exemplary punishment for those responsible for the death of Manisha Das at Santiniketan Medical College. কর্মসংস্থানে যাবে, সেখানে তার নিরাপত্তার গ্যারান্টি তৈরি করা সরকারের দায়িত্ব, তার পড়াশোনার দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি আমাদের রাজ্যে নারীদের নিরাপত্তা আজকে তলানিতে ঠেকেছে। শুধু মনীষা দাস না, আনন্দনগরে 8ম শ্রেণীর ছাত্রী, তার উপর একটানা 6-7 ঘন্টা তার উপর রেপ সংঘটিত হয়েছে। 8ম শ্রেণীর ছাত্রী, শুধু 8ম শ্রেণীর ছাত্রী না, ওই উদয়পুরে দেখেছেন রাস্তা থেকে বাইকে তুলে নিয়ে গিয়ে সেখানে তার উপর ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ফলে এই যে একটা নৃশংস অমানবিক পরিবেশ পরিস্থিতি আমাদের রাজ্যে তৈরি হয়েছে, একদিকে যখন আমরা খাবারের জন্য লড়াই করছি, কর্মসংস্থানের জন্য লড়াই করছি, অন্যদিকে আমাদের নিরাপত্তার যে গ্যারান্টি তা আজকে তলানিতে তৈরি চলে গেছে। তার প্রতিবাদে সরকারের এই যে কুম্ভকর্ণের ঘুম, এই ঘুম ভাঙানোর জন্য রাস্তায় নামা ছাড়া আমাদের সামনে আর পথ খোলা নেই। Reported Pranav Magatla, Chinikhora. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই, সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়।
শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা। গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী। একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। চকোলেটি চকোবিট, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। From Lychee Drink, refresh your feelings. Saboni ng Agartala. Saboni ng Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O pati mo na din na tong plaza. Hasteni thunkrung tongkhor. Tiaba dang man sora woro zaknai purong mong. Kok shanai holong siro khognai hasteni hapong khatai. Troyoi nai tong din norok chini khora. রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার। 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি
জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, धर्मनगर, बिलोनिया, उदयपुर एवं पोलो सेंट्रल मॉल। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक। वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू। सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। কি বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1 চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। 사번이 능 아거르텔라, 사번에는 비시람건스, 사번이 능 간전포, 어파티 문어 뜨이나 동 플라자, 하스니 튼그릉 똥커. 티아바 랑문이 저라워 르작나이 푸렁몽, 꼭 샤나이 헐렁, 지로 콕나이 하스니 하봉 카탄, 저요이 나이 똥디너로 치니커라. I can love. I can run. I have a voice. I know.
I can shout. I can vote. I'm now 18. I will decide. Every vote is important. Mine is important. I will go to vote. My generation goes up first. We know our responsibilities. Come on, let's walk. Hand in hand. শহর থেকে গলি, গ্রাম থেকে পাহাড়, we are now waiting, আমরা new voter. গলি মিশিনি বিশিং কামিতায় হাসু, we are now waiting, তুলে new voter. কাকে ভোট দেব সেটা একান্তই আপন, গণতন্ত্রের ছবি আমরা যুব জনগণ. সাবন ভোট নাই আবসাগনি সাইসুং, লুকুরে দানি সাথী সঙ্গে শিখলা লোকুসং. আমরা youth, আমরা নতুনের ছোঁয়া, আমরা মোটিভেট করব রাজ্যের হাওয়া. সঙ্গে youth, সঙ্গে কোথাও চেপচান নোবে, সঙ্গে মোটিভেট খাইলে হাসতে নিবয়া. না 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 না, yeah. Na 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 na, yeah. উৎসবের মেজাজে ভোট দেব আমরা, কারোর প্ররোচনায় আসবো না। আমাদের আছে রাইট, দাবাল আমরাই, পাওয়ার অফ 18 থামবে না। tổng thống ni bising tới vot na chương lê, kế vô ni chúc kỳ lý chân cứ na ya, chỉ đi vô tổng vô đây ta mà chương ngô, power of 18 bắt thác tổng ya. আমরা youth, আমরা নতুনের ছোঁয়া, আমরা মোটিভেট করব রাজ্যের হাওয়া. চলে youth, চলে কোথাও চেপচান নোবে, চলে মোটিভেট খাইলে হাসতে নিবয়া. না 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 না, yeah. Na 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 na, yeah. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ।
Koknaya borokni langmao hamsa mengkeri simia mas ma komornai koknanai borokni langmao ke hamsa mengphayo hamsa mengphainai simia ayo kolokbo nai tatalno yakarlai kebino romlai suana jot tobai kahamke tonglai suana omahaike tongoi kaitorno buskang songoi himke bebagono kahamke par nai Puilao mathangnai sobra Jesu Kristo ni mungbai o langmani khorang pandao o pandano lamjagei naisingi tongnai khapangni kichingno hamjakma tai chibairei lam sogjao hambai o pandano naimani bagui tei kaitoni kokthairokno khana rokmani bagui
poito khlayo kaito ni kokthai rokno kaham ke bujirogoi manrok tongkhana hanai kaitor bini musung tuise samung khlayo sini musung tuya phaidi kaito ni kokthai khnalaina sakang rsamung tangsa khnawoi sini bukhano tiar khlai laigraona
Pandani pelabo olangmani khorang pandanai tonai joto khapani takukte bukuk sono ang hamjak mate isi bairoi tini pandawo lam sok japio belai ke hambai o pandano nai tamani bagi jeng lam roma bisabo khanalai phale tongo tini ke rem ni chithamni tangsani smi tang tham chitham jarana tui salainai tei srunglai nai oro jeng khnai malai nai kheto panthor eba tongthai hano tui kaitor kerong raida romani aboni bokosoni kogrok no tui jeng tabo salainai tei srunglai tai sabat sal no tui kerong raida khnai manlainai jeng tabo sabat bisino tui bahai khe ter kainai aboni kerong raida rokbo jeng tabo khnai manlainai Israel dopha gnangoi bahai khe ter rok kailai bainai aboni kerong raida rjakma phringjakma kogrok jeng oro khnai manlainai nung kok samano tui belai khe wansogoi sadi jeng wansogoi no kok no sana klaio tamni hinba kaitor naio jeng kogrok samung nangya ahai no ta sathung hnoi bo naio bini bagoi hamya kok kherek merek sanai borok butharma sukse klaio si kok bai baksa se klaio tongmung sitra tongnai sak phalnai bai baksa se angmani klaio tabuk ni molokhe abotui bini bagoi kok hamya kherek merek sanai rok banglangma se paikha tabokhe jeng lamrama bisap rem ni chithamni tangsano tui khnalagrana amoni kok bokrogo busoi tuima bai srai khe tongma hnei jeng kok bokrogo manlaio oro tangsao sao nung tatal kok awai taklaidi nung borok chairok bai kathawi tatal kok tas hasrudi hamya samung tangna bagi kwbangma borok no tarik thardi kaitoni o dagi morok no jeng kubaikhe rakhokmate kwbangma borok rok no borok butharlaya toklaya nogrok soksalaya hamya samungo gdalya angbai khamang kwbangma jengjal koplokma rok kwrui angbai khamang khapani kiching soi yok mungle borok hamya rok no rwktharma bisingtui manui manya khapani kiching jeng tabokhe lamroma bijak rem nei chithamni tangni ni simi tangtham jorao tamosa khuk tangoi nailagrana samung hamya tangna bagoi norok borok kwbangma rok no ta rwkthardi eba busoi no chaya khlaina bagoi borok kwbangma rok bai palkhe kok tatal tasa srudi eba bus khlaithani bigra rok no phikungkhe tanukdi oro soi sana naio bus thumkha hingkhe gwnang no thumma haikhe no kwrui rok no bo thumthai kebono khaklabni kebono ba phikungni taklaidi hnoi oro sanani thango kaitor
Rum song tamo khlailai hingke buri rokno bus thumna bagui asuk phango asuk rulai phaio borokni bus thumma naithok hunjakna bagse abo ganang hunke korong hunke kiching hunke naithok hunke bonoke sao hnoi kaplai khlainai abohai ongi manglak hnoi kaitor Israel sarokno oro raida ruo a brima bus thumnaini yak baisawokhe sung tamanuk male seng nugo pai baisa yagokhe scale eba sujaknai nuklayo beni yakni a seng tamoni mari hanmale bus thumui saklai jakha saya hnoi a saya hanjaknai aboni manthai jesakhebo mamannai hanma kokse abo bini yakni a sujaknai scale abo engkha bussoi jottoni bagui no naithok kahamkhe khlaijaknai hanmani kokse lamrama bisap rem nei chi thamni tang brini smi tang suko sung khuk tangui thanglaibano bini arini musuk phano eba bini korai sirka phano yogui thangmanukangkhe no abono romui bini thani kifilei ruphaidi nono naisler naini korai sirka poja hilik tuyui klai tongmani nukha khe nung musungya phano abono ti sawi so sawi rudi haino nogui lai ta thangdi korisa borok busni bagui thangkhe bono soikhe bus khlaya ta ngdi tatalkhe majra berma rok bai haksal khe tongdi borok soino tei majra korino haino tabuthar di tamni hunkhe borok hamyano ang phiyogya norok rang tasadi abo bus thumnai rokno mokol nugya khlaio tei abo borok soirokno bus soi manthani deraruo norok buini hani borok rokno ta satokdi norok buini hani borok rokni bukhano sawi mano tamni hunkhe norok bo salsa ha ijibo buini hani borok rokno tongmani khapani kiching sung tabakhe lamrama bisap rem nei chi thamni tang chinismi tang tisa oro sung khuk tangai nelegrasyon tamo sujak tong bisidok soyahui norokni hapharo mai khul khlailai tei manma joratui bebakno thumui rungdi tamokhe bisisnini bisiokhe bathakdi aro karui kabuma rokno mungsanabo taradi norokni bisingni kari rok masana tuikhe tei tongrokma bara rokno bolongni malmata rok chathung nini angur bulungno bo abo haino khlaidi tei olive buphang rokno bo haino khlaidi khapangni kising Israel sarok jefru smai tangjak hao hablayo afro kaitor haino hai bo kerong raida ruma rokno muito khlai ruphiyo sabat salno tuiwi sabat bisino tuiwi jubili bisino tuiwi levi bisabo suijak toma haikhe kaitor borokno haino hai muito khlai ruphinai hatibar sao salsa lenglana nangma sal engkha sabat sal bisisnio bisa hano eba khetopan thoro mungsabo samang khlaya khe matongmani abono sabat bisi jubili bisi hunmakhe kaitor Israel sarokno bisi basiwo waisakhe o ter kaina bagui kobogo afro bebak seleng matongnai rok phiyogui rjakbainai afro buini yago kheto panthor klaijak phaljak rok phirogui manbai phinai ha eba kheto panthoro mungsabo kaijaklak borjaklak lengla rjagano tabokni molo sabat sal hnoi tuinai rokhe hatibar sao salsase lengla laibayo bisisnio waisa sabat bisi tuilaina
tongmano khe borok muito se man horrai liya goja jubili bisi ter abono to teibo muito manaliya wngbai kukha tabo khe sing lamroma bisap rem nai chi thamni tangsi nai nismi tangsi thamjaro tamo suyak tong khok tangai nailagrana nokha salsniwo nokha saldok samang tangsidi abo haike nini samang tangnai selengrok boini hani borok rok lenglawi mannai nini musuk tei korai chirkarok bo lenglawi mannai norok ang samani bebak no khnadi tai kobon matai rokni mung tanadi borokni mungrok no norokni khukni takhna thung ter kotor kaisa amang tui chung tabok khnalainai lamroma remni chi thamni tangsi brinsmi tangsi sni oro jago chung suijak nugo ani mungui bisiwo white tham samung ter matuinai norok awan banglani ter no matuinai ang norok no dagiwo abib talni chongjak jorawo norok salsni jora awan bangla masanai norok a talono ha Egypt ni yogui phayo khorok saphano yak bukjakhe ani thani phaiman glak norok ramani terno khlaidi norokni hapharo sarmani thaiskangni maikhul katalni terno matuinai norok thansa khe rabui paifurkhe abono khlaidi norok bwthairok thumui paikhebo khlaidi bisio white tham norokni chla bwsarok subrayong kaitorno khulomna bagui maphainai oro samano naikhe chung saiman layo Israel chlarok je sakhebo Jerusalemo kaitor bai malaina bagui bisawo white tham mase maphaibainai borok kai tham ter mase makailai phaibainai aro tamo honmale yokma ter Pentecost ter tei rini nokthar ter yokma terni bisingtui Israel sarok kaitor bahaike Egypt songni yakni borokno phiyokha seleng khatilaimani aro jagani bahaike arini bahaike phiyogui tubujakha abono muito khlaina bagui borok a terno twilaidi hini sajago Israel sarok smai tangjak hawo hapuina swkang je sakhebo o terkai thamrokno twiwi kaham khe phringjak saiman rwjak angnani nase nangnai hnoi kaitor bai Israel sarok dagijago lamroma bijap remni chi thamni tangchi 4 bai tangchi chuku oro chung khok tangnai lebana norok moi ratharui thei yapar phurukhe chuan buljak aman ano taya fardi o terni jarao ani thani ratharui yafarmani moini buphamrokno teini phungjora maton glak norokni thaisikangni bwthaino norok subrayung kaitoni thani matubunai abuk tui chawi tongkho omahai mera eba pun sarokno norok tasongdi ni orakhe chung seijak nuglaio teibo chung khok tanglainai lamroma remnai chi thamni tangnai chini simi tangnai chi sa oro jagao khe chung nuglainai kaitor kok rwmani bai phwrwngmani abono tui samani naidi ang norokni bagui tiyar khlaima hawo tobona bagui tei lamao thangphru norokno mwerkna bagui norokni slai skango khe khoroksa suari rwui rohornai bono mokol kaidi bini kokrokno khnadi bono ta kebengdi ang se bono rohoro bo norok saya khlaimano nakar glak oroni suarile sabo wngmaklai khna korin koktun bijap kangsa remsini tangbrio nahorkha hingkheno chung a suari sabo kaham kheno saiman lainai korin koktun bijap kangsa remsini tangbrio chung swijak tunglaibo bebak no kaitorni aroni nungmung porsa nunglaikha borok bai baksa
थांनाय काइटरनि आरनि हलंदाबनि से दै नुंलायो आ हलंदाब ओंखा ख्रिस्ट माइके सोंआरो सैजाग नुलायो तेबो करिन कक्तन बिजाब गांसानि रेमसिनि तांसुकुनि सिमि तांसिउखे पल हाइनि सावो बरकनि बेरे बाक्सा काइटरनो पटालिवै नायमा हाय जों काइटरनो पटालिवै नायथायकरै हाय ओंगै बरक सिबुक बाय सगै बुथारजाबायखा बरकनि बेरे बाक्सा हनु हाना सामा हाय नरक तासालायदि हाय ओंगै बुथारनाय सुवारि बाय बरक सकमर जागबायखा अ बटां रक साना नायो फुनुकना नायो अम ओंखा सुब्राय जिसु बिनि कक से खनाना नांगो हनै अ सुवारि आबो केबया सुब्राय जिसु ख्रिस्ट से हनै अर सानानि नायो खापानि किसिं जोंताबखे लामरुमा बिजाब रेम नैथि थामनि तां नैथि नैबाय तां नैथि थामनो तैबै हक्ताङै खोनालायनाय फिया नरक बिनि कक खनाखे ताइ आं दागिमा हाय बेबाक सामों खलायखे आं नरकनि बेबाक आरि रकनो आरि पे केबेंनाय रकनो केबेंनाय ओंनाय आनि सुवारि नरकनि स्लाय सकां सकां थाङै नरकनो आमर सारकनि हावत लांनाय हिति सारकनो बेरे सारकनो ते कानान सारकनो हिबि सारकनो जेबु सारकनो सकमरनाय इजराइल हाव सकां तंसकजाक बररक बेलायके सुमसख्लायलायबायखा आबनि बागै काइटर बरकनो आरनि नरनाय हनै काइटर न इजराइल सारकनो साजाक हाके काइटर बरकनो हायनै सावो जों अ बसामानि ककनो ताबक खुक्तांलायनाय लामरुमा रेमनैथि थामनि तांनै चिब्रै बरकनि मोटाइरकनि थानि खरक ताबमदि एबा बरकनो ताबो तामन्दि ते बरकनि सामों ख्लायमातै ताख्लायदि बरकनि हलं थंलारकनो सबाय खिबिदि आं नरकनि सुब्रायुं काइटरनो मन्दि आं नरकनो माइ दै रौै हामारि रोनाय ते नरकनि कुलुमको सारकनो नावै पाइनाय नरकनि बोरिरक खरक साब बोसा सख्रायग्लाक ते बानजिब तंग्लाक आं नरकनि उमरनो कासुग्रोनाय नरकनि स्लाय सकां आं बररकनि थानि गिरिमों रै रहरै सिकिरिनाय नरक सबक ख्लायमानि बेबाक बरनो आं कमामरोनाय आं नरकनि आरिरकनो उफिलरोनाय ते नरकनि बोसकांनि खारौै रहरनाय अर खुक्तांलायबै जों साइमान लायो काइटर से मुजुं जागो इजराइल सारकनो इजराइल हाव दोनै रिनानि हाके बरकनि हा ख्लायतंरना मुजुं जागो काइटर आफ्रुनो काइटर अकक सावो लामरुमा बिजाब रेम नैथि थाम तां नैथि चार नैथिनि तां थामथि थाम और जागा अमाहायके सावो आं नरकनि आरिरकनो तंग केसेबो खिख्लायनाय आं नरकनि बोसकांगो थांखे हिबि सारकनो कानान सारकनो ते हिति सारकनो खारौै रहरनाय बलंनि माल माटारक आकारनायसे ते हाबो कमरिया तैखे आं बरकनो नखा बिसानि बिसिंगो रौै रहरग्लाक नरक एरै हानो यागो नावै मानिया साक आं बरकनो किसा किसाखे नरकनि बोसकांनि नरनाय आं नरकनि हानो फुवारनाय दैज्लां कसाकनि सिमि फिलिस्टिया सरकनि दैज्लां जरा ते हासिंलोंनि सिमि इउफ्रेटिस जरा आं नरकनि हाव तंनाय रकनो नरकनि यागो रोनाय ते नरक बरकनो नरकनि बोसकांनि रिफ्रेगै रहरनाय नरक बरक बाय ते बरकनि मोतायरक बाय कक ता खालायदि बरकनो नरकनि हाव ता तनरदि ओंयाखे बरक नरकनो आनि थानि सुमसख्लायरनाय नरक बरकनि मोतायरकनो मनखे आबो नरकनि बागै वारायसे ओंनाय खापानि किसिं अरसजों खुक्तांलायबै साइबानलायो काइटर इजराइल दफानि बररकनो साजाक मुसिनि बिसिंतै बैनि हानि बररक बाय बरकनि मोतायरक बाय कक ता खालायदि हनै साजाक
Oro Joshua saya samung kotorma kaisa khlai tong sauka. Gibeon ni bororok bai bo kok khalaiwi yak romlai tonglai sauka. Kaham khe bo bororong saimani yawi no among haike borobai kok khalaiwi tonglai saka. Uloke Israel sarok Babylon hao busai langjak baikha. Borok matai tagai khulumano hamjak laika, sajak laika. Aboni bagino bui borok no phan paina sengo. Kaitor khoraiwi kok samarok no Israel sarok samungse nangjak layati. Phari singtini asuk no khnalaigresnai buskani pando haina hai malalaifinai o kok thairok ni bagi jeng tabo kaitana hambairi suriwi pandana mathama bukha thanglaibana surinai. Apa kaitana na belai ke hambai ning sangbai tangmani bagi nini kok thairomani bagi belai ke hambai nini mung lobjak thung nini mung kusokung thung nini o kok thairok ni bagi nini o pandanai tonai busarok ni noknu khungno ninthani yafaro kaitana borok no khaksangma tongthokma hamar kuplung khe toro diapha tei borok no nini phwrungtui nang satui khlai tongmanani chubadi borok ni noknu khungo potre pot nangmarok na ojon khe jugalui rawi tongdi surimaji sunim baisana amen. Khaklayo kaitoni kok thai kaham khnaragui buchiwi manragui tongkhana hanai. जों chini kaitor bai halok kaham khnaragui tongno nango. Haikese bini khairokmani saklom chini khorok sakhao tongnai. Phadi जों kaitor bai kwrwngui tonglaibano जों orono pandano mwthaklai siwano kaitor no nini nogo jotono hamari bai khobui tonglangsitong. Hambai. Haidi थांनाय पान्डा लामब्रमा बिजाबनि सुंमारिनि साख्लायमुं खोनालायग्रानो थांनाय पान्डानि सुंमारिनि साख्लायमुं ओंखा बि मागबा खापांनि गिचिं फायदि दिनैनि सुंमारिबो हाबलायवनो दिनैनि सुंमारिखे काइटर इजराइल सारकनो चुबाना बागै लामब्रमा रेम नैथि थामो साबनो सेरहरनाय हने कग्रखामो ए सुवारि बि दियारि सि अचाय दि बुबाग्रा खापांनि गिचिं असंमारिनि साख्लायमुं खोनाफुंनि दामस्निनि बिसिंगनो जोंनो ए बि सि डि बमो ओंनाय साहरबाय जादि जोंनि नाम्बाराव WhatsApp एबा SMS खलायै 8414859961 साहरफ्रु नरकनि मुं निकुमाबो सि रहरखे बेलाय न हामनाय नों अ पान्डानो जाजाखना हने खाख्लायो जोंनो मिस कल खलायदि हाखे नोंबो कप्लाय ओंनि मानवानो Chini bukhaw tamo tong Saideman, Jolima, Naislema, Naiman Yangma, Khamrema, Bukharna Musuma, Bunino Sakni Klainana Musuma, Akoro, Abotirokno, Hibia Sak, Jesupano Suridi, Sandi, Kabui Hopung, Sapung, Sandi, Mangla.
joto palbak sakhe bini sa among tangnani jeng palbak sakhe kai tole no no nango phai si di nang le tago bini sa among tangnani joto palbak sakhe bini sa among tangnani jeng palbak sakhe kai tole no no ringo joto palbak sakhe
Dopha
nang Agartala. Sabona ning Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party mo dei na tongplajak. Hasteni thangkrung tongkhor. Tiaba dangmani sora o rozaknai phurong mong. Kok sanai holong jerok hognai haseni hapong khatai. Choiwei nai tong dinorok chini khara. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা। গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Narok budareng srengna bagui thai kahamnai tugutong hingke tabuk te wanana nangya Rajoshi College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission chengere zakha Rajoshi College of Education and Skill onorok kahamkuk campus by kerengi manai te oronok ni kaham thinang ni bageno snamjak tongo modern classroom, kaham lab, kaham library te gobangma activities rok Rajoshi College of Education and Skill o gobangma course by no rungsrungrujagi tongo aborok engkha education, English, political science, kok borok sociology, philosophy, physics, chemistry, mathematics, botany, human physiology, zoology and skill development norok oroni bisingo kahamko course choose khai rungsrungi manai tei norok ora scholarship by rungsrungnani shep kahamani manai हिंके ताले दी ताबुक नो एडमिशन नी बागई बरक बाई करंग दी हम बाई। क्या आपके पास पुराना गोल्ड ज्वेलरी है जो अब आप पहनते नहीं? तो अब समय है उसे नई पहचान देने का। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स में लीजिए ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का फायदा। अपना पुराना सोना लाइए और बदलिए उसे नए हॉलमार्क्ड गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी में। 100% ट्रांसपेरेंट प्योरिटी टेस्टिंग, करंट मार्केट रेट के हिसाब से बेस्ट वैल्यूएशन और पूरा भरोसा। आज ही विजिट कीजिए स्वर्ण कमल ज्वेलर्स। पुराना सोना, नई खुशियाँ। खुलुमखा हास्तिनि जतो लोकलक न राधा कृष्ण ज्वेलरी नि बखाक्तै जतो न हमजाकमा तेची बाया फारो अबुसु सेनाव बाबा गरिया जतरी नक दुखंग हमारी खुलुम करिना आइथो जतो न तंथ गरियाते Kolumka ang Suparna Zamatia norok jotonono lamshogo jene tabuk sugzorani kokborok kok tumawo. Poilano fadi naleyana tenene kok tuma bokrokro. Jaga thai seklai mani party mongo tangshal horo 6 round goli kokjak mani koktuma party mani yagolo amseni lokorok sidai thanawo thangai khalaika FIR party mong hezamarane balwasara amsego
Hastani tong kosong lukuroni kogno wansugui haste hapang samong khlaibi tong mane abono lukurokbo nugui tongo. Karaksalo dolai hangkoro dalbidal project immigration te holong thai kaijak mane pandawo kok sanane thangai o kogno saka hastani mantri okra professor Dr. Manik Shaha. BCC National Yaglo Pajago Supreme Court ni Jage Mumbai 2026 BC ni September Talok Khaizak Nane Thangui Tongo TT Edisuni BC election. Karaksalo Facebook Live of Fire o Kogna Saka Tipramotani Supremo Maharaja Pradip Kishore Devarma. Udaipur Razarbag Shukansu Pole Amsani Bolongo Koraksa Borogni Kalaizag Mangpati Nuka Amsani Lukura Binemo Ranobala Shaha Umar Visisnechi Party Monokotuma Mankana Party Monkaiwa Tangi Sobika Radha Kishipo Hanane Police. Tangsalo State Youth Congress ne Adong Rogna Latha Charles Klai Zagmane Party Monotoi Karaksalo Rajakhora Agulini Shalbagan CRPF camp ne DIG by Malayo Deputation Yavarka State Congress ne Adong Rog Manjaka MLA Sudibrai Burman Congress Asofang Ashish Kumar Shaha Youth Congress Asofang Nilkamal Shahano Khoboi Koban Adong Rog Karaksalo Rajakhora Agulini Kamini Kumar SS School Kaisa Pandane Bishinte Madhyamik te Kuchok Madhyamik Amjugmungo Kaham Mark Manai Pass Angnai Ronsilnai Brokno Yafarjaka Borom Pandawa Naroi Okrange Manjaka MP Rajiv Bhattacharya Karaksalo State Scheduled Caste Welfare Department is Subcommittee State Central Government is Dalbidal Shamuha Munotoi Koksa Panda Achukha Montri Sudhanshu Das Manjaka Secretary Dipadi Nairno Khoboi Tekoban Adong Rog Tabu Koktuma Shukruboi Zagathai Seglaimani Party Mongo Tangsal Hora 6 round Goli Kokzakmani Koktuma Party Moni Yagola Amseni Lukurok Sidai Tanawo Tangai Kalaika FIR Party Mon Hezamarane Balwasara Amsewo Party Monotevi Koktumani Vishinti Saimanka Hezamara Balwasara Amsewo Sakang Nisimi Zagathai Notevi Kokbanglai Zaktomani A Party Monotevi na Ungaika Bulai Doglai Party Monotevi Police no Hazakmani Yagolo Fana na Harzaglia Mungsa Saktarmo Abonotevi na Tabok Tumnalai Zak Amseni Lukurok Party Monotevi Tangsal Hora 6 round Goli Koktumani Koktuma Abu Bakiri Zagai Bolongo Khari Tonani Nangkhalkhani Shaka Amseni Lukurok Abu Haikana Amseni Lukurok Tebo Koksil Samuraka Fatherni Borok Toboi Kami Amseni Lukurok no Zakhanani Khonai Raza Khatom Bakmo Khonai Paitago Amseni Lukurok Sidai Khanawa Thale Khlaika FIR Party Monotevi Amseni Lukurok Tebo Koksil Samuraka Aguli Pognai Shankar Burma Sidibania Khai Khonai Abuni Bagini Shilai Khonoboi Amseni Lukurok no Buthanani Khonai Dongno Mungka Khonai Amseni Lukurok Tebo Koksil Samuraka Police Primary Yagolo Khana Boroni Bagai Maharzaglia Mungsa Saktarmo Cái jaga nó phải có thân năng cái gram này boro phải xala gì member of house boro nó đã có Robi Debra mà sang meeting khai ra này xala này này đã có cái chuyện thang cả cái đó tero tarik có được tero tarik thôi bảo cái tero tarik thôi bảo từng thang cả xala này nói cái xala này chừng nói cho boro chừng nó time đi cha nói cho time thì cái chừng asong nang pore cái taraf ba gì cái boro khai tăng phaya ngay tăng này gì này xin member đại khắp quá boro cái chó rồi nung lai mang sorok ta lai tong ko bay lên boro buku ra mà cái boro anh nghĩ thạch cái thạch cái tabu anh boy chính cái sao mà đi nó boy biang thạch nung cái asuk cái thạch cái tháp ra đi khắp phố khakla bộ dagar khắp phố cái bút phano abon skol ni gotna abon hati to mo thara nang nai bile cái dagar likhai
busadala bu phanam ti khaima no khai busadala bu thakai busadala no bu khapo ngai abo kuno salai mungse kori kha ola khai ani darani busadala kora no bo dagar kha thakala bo dagar kha ei dagar kha mane ola khai kuno salai mung kori kha miyani jeta am pai ti jabo bole ngai sini dala meeting o grami borok kaisa thango khanana bagoi borjo deboroma nga borjo deboroma khanana thamate bono bu ko gela mese bono bu kha commission mai sapon kuma sangkor nga bu khangkai buja khai kuno thalebang kori khakeng phaka pai se police rok thango lo ngai thang pai khai ngai amon bore nogo phaibe ke jan nogo phakai miya khai boro o borjo bo commission no himpo nung hinja mane bo himpo ta sung ko ta commission anggo nung bo ekon nung bo khanana thango angbo khanana thango nung tamni bagai ano bukha nei himpo meeting thamane engka bo se commission himpo ang tharik ang bumba se kere ang tharik borok tui tongo nei sapo commission ngai tharik borok tui tongo ngai sapta digi ro khai borok tu khapo borok tui holokai mong arana a ko bor khaja ngai buri rogo bukha je satai jaw tala rogo bukha nga bukha ap thari khoro phair ko phur ka borok kiri dagi jan lama kharba kya nga borok khate borok tu kha sebo nga bordoni khai jadal rok sisi ka po ngai je dok sabai phair khaja po soita raun phair khaja po khaya nogo tongkhai bobo thati ki kabu nogo manja khai bono ko khari si manja sibo amne dambasuni jara ba hai gotna goti ka 11টা সময় নিন কথা না ওঙ্গ 11টা ba emne noni je fire khaleyo hun samaka abokai tamo baje da kok na silai da kok sumna agi bo phonogo nor ka silai rok nuka ko pista tango sabni ago pista amda sangkoni ya to tamo khaibo tori frik ja ka ba kok na silai da nu khanrok nukja pista tango samne no bo logyu no tong na emne nongni mokol bai no nu khana blai silai rok engkai jeta norok tini mamla khaibe mani silai rok ni kok rok da tisak na tisak na yang te khaksok phaising hake jaga thai seklai mani ya gulo guli kokjang mani party mani koktama manka han kheno party mani kubai koktama sai manane bagai thangai sogoi thasin khorang ni kaisa tin thangai sogoi mani ya gulo jaga thai sekjak nai ni nogni borok rok saka haste ganangin nugui manan chung mungsaya mungsa kesekereng walai mong bulai mong sung nugui ni tongo thangnai rogo bo chung nugui ma haste ganangai rap khaijak mani suicide khai mani dal bidal ek samung hamya rok chung nugui ni tongo oba haken tini chung yang hezamara bukhak ba simna assembly constituency amchayo belani wana ma singja party mung sung party man nugui manka obo tai kuno ya jaga thaino sheklaiei no takhuk bukhok no kaisan borok oba hakeno o jaga kaisan seklaine chung nugui tongkha bulai toklai koksil samung abono kari bahni silai koklai mani bo chung nugui manka belai toklai kirma singja party mung nugui tongo oba ken tini chung o kami amchani borok bai chung koksanai tongo tai je jaga thai sekjangnai je victim nugui tongnai chung borok bai koksalaine yang yang sai khana nong ni puilani simi je tam gothna ang laikya boforon simi o jaga no tei bezar anglai tong tai sabo bai nugui tong 2016 simi bisa kedeng ma joran sim nang ma hengi phajak tini tangi asak dini kol 2016 tini 2026 angka bo ma hai party mong party tini omsu jor tini thanau phanya nangka borok samne jono jalari to mo yakai mo yakai mo 2016 o mane o jagan tui kok bang lai mane umti no kosanang khado mane sinong borong tang kha surka gangka purboy ko oro nimang sang khado puilen jimi sai khane re jaga hangke sabuni sai jaga hangka somparai do ani dadu ni do somparai ni bini jaga do gako tak sengnai rokai somparai ni bahana jungni busaro gaka bahana jungno mane andai ni jaga no do agi andai ni jaga no mane agi dai andai pordam monti himpu do jara ota gaka port mane ujumia jaga ni hai pudo na ni bagai gangka bo mane jumia jaga bini jaga no dina nang phungta gaka bo nijini bahana jungno dinai belena bini jaga no jumia ti dinna nang hungka ba bo bunyo dinai ba bo bahana jungno jetin chinogo samini na rok hungke ba ga bahana jungno no khang mane dai bini bahana jungni busani bungoi ota sombram ni bungoi jaga porja khari keta tak bo bong 10 kani jaga pu hungka tak bo o bong ni ko 10 kani porja jang ko a jaga o dai ni 6 potro botong pho hungka emne to bong no 10 kani o sengna thaya do an kaka song an babu songta da nokni borok mane 10 kani ni bade borok tai dai ni jaga no borok sego hungka 10 kani jaga to bong ni jumia jaga hani an babu ba kalang ka singtam ni sengna bani sin nong ni kaka song babu song ko segya gete bad baki jaga no borok nana ni hinu
enggak kaya amting kita mau kapur borok tan ka surka nogo habis buka toka pas enggak borok buang palu do ang kulian cimi sana cimi kang obo uskam bu sakani so pas enggak robi o jagani buang palu do andai ni jagani buang ta enggak kaya an babu tiya kan babu to 2 mas enggak han babu timani enggak kaya babu enggak po robi nung tam ni ani babu ni jagani buang pal ari tang ni babu jaga ni da babu robi teh da kui babu ni dikai ke pung ngai dipike hai ke enggak kaya babu boswa kita nung jag bela enggak bo khari thang ka po bahana jeng yawan pi kotan yang kota khari ang ka bo dinon tan jago gom se babu no manja yang gai tak pi soni gate ni mane palaka jekta engko manda bu phang hnoi tong kaisa abuno botan kalangkha mane borong no mata nyen bodolata engka nilang thaka sian borok to siang borok to mane amtui mane borok khaing nei kri do to normal sini kaka hindi ani pi song hindi an babu song ani nok ni borok ni chodum sinnong family man normal borok nok jase ke busung nei mano sinnong ni borok bunti hai engka kai olok tamukha horo hangkang kai borok adang kudung khai to beka mane sin geta babu song geta get bu khai to beka tin do gadang khai gari yang borok to kille to lakha tin su bu khai to borok no to mung to khai mano agin simino bu to khayo paran borok ko mane abun borok no tuoi kai khana ni sinong ni borok ta oma wasino kuna kuni budike hai putung patam buka ani kakano rod bai bumani an kakak cikoni phikung pora kurika moyak bai kha phikung kurika khata ni borok tu bui borok mane engka kai Gangkai an babu no gangkai ungko rod bai bu an babun ke khakla mut ke prakebing tui an babuni abu khai robi bai tomal bu do gangkai ani kakasi kono gangkai shongkor bu ron bai gangkai an pisi kono gangkai ungko omojit bu khai kusu borwa bai tanu oro an pisi kono ta bur pura mo sita mo phadi mo ke khung ningo pura thuilala ling an pino borok asuk omo hake nong no nogo phai te khai tong phai mono toi nei kami am che mam norok meeting rok dang lai ke bichar dang lai ke tai thana rok bum tai meeting khai mi sar borok bai sing kuno meeting meeting khai ego amon tak saikhan sara borok kuno meeting khai mi do ngasing thana wo sini rugi to jibi sogi beka garono hote oro mamalang khado oro thana wo mamalang mane akur do sindong ni borong je bu to go prasar mane sindong ni chela basaro kheza mara baza thang do joto borok kuri do gang thikotran sai jong gang joto borok kurui ga ka tar pore sini borong na se baza ni phai sini borong tanjak suja joton bujak thilale nu khai no tension nai ga borong no tangi muti khai noro muti tangi khai ni sinok ni je chela basaro mane baza je thanai rok phai sungnai thamani bor khari thame gya mane ya borong do mali ya ga ka thamchi bile hai sini borong thilale linge no thamchi kanai ga borong no mai ya ga bong ni nok rok kisa doga rok jala rok kisa tokruk jaka asno gabor tam ni sabong ni sokai yang ni borok se doga ngo nok tong thekir ke sin tin bai ni nok no robi ati ni saw sin tin bai ni nok no bukhur bu chukru bu sin tin bai ni tong the jaga kri khai chi ka amti khayo jaga ni mang sang tha hngkai borok se sekang ngo hinong ga borok se sengang sini yang go etek khai bong nok amti khai jago obo kubui kok nor gram ni borong sungni nei be de lokuro obo kubui kok sungji thi ko thana pan sayang nor gram ni borong jase khai di thi ko thana ko the ya de mane gram ni borong to sawan bilena sung mane ngai beng na si jan sama pan sawan he di ba hngkai gram ni borong jase khai be di hngkai ko tar ke tamung kha amon pore ke sul ungko kha oro bingo la kha thana we ferang la kha nglai men pore bor no bring kha siani bor no ring kha dunujun bor no ring kha ringman pore ga bor ko bor niman cha khairi ga bor tam hni sa mane bor pon o 10 kani bin babun jumia jaga amoni barete balia te balia hni bor 6 potro ro rija oro thana ota ta go purup tongo e thana oro ta ngai mane te si balia ga ba mane mamla ro ko thala liya ta amti khai kuni mangsa khai bong 6 potro tongo ta purup tongo e romjang mane utra khai ta ke singe abuno kare chi miya kana ka ji selai guli kokjang borong ti borok bum hai gaman pore sar tamung kha borok to tai na khali hani borok 6 potro ja o borok dani jaga no bongi ko jumia jaga simin harti bat bai hani borok 6 potro ja amoni pore next time khai ko 2016 pore khai ko ta 2026 hangkai tamung kha borok bolong hokto kwa an dani jaga ta an dani jaga no hokto hangka an pi swan ka sun ko tongman jaga borok to tai na liya babun jaga no bong jaga simna hani 6 potro ja se bok te bari tongka gan pi mana khai ke po hari noktam ni bagai jaga ba nong jaga simna nong 10 kani ke 10 kani nong nadi tahani bagan babun jaga bar nan pi ko to himani an pi ko to no phona sindal no samari no buthanai ngo nono buthanai ni osongko dong kiripu ngani busla masasi an pi ko to bung kirumala do o kirumala nin busla masasi tam khaimana nan pi ko to dong kiripu ngani busa sajum ngani jaga segman kok diba ngatam ni bokok sababa ngka ting la keng ngka tamung kha ngo busa mari se buthana ni dong kiru ngka ba pi ko to sar tam le no buthana hin tam ni ba ngam sunama hinai nga sungna phaile kya nga sungna phaile mani bong nong borok kuri ko do puro mane borok ko ekjon tak pini ba hamje pini busa mari pini busa son borok ko ekjon haye sungna haika buta mane nok tam ni ba buthana hin nga jaga ta bar di ni samani tagro bini bing no go pota bo sapo nok tang khobor ya we hai samdong jaga bar
हमको नगो अल खबरी हारि नगो बर करि तांग फाइ हिम दा छ नगो बर करि हिंके बा तबन नग जागा ता बार दिनि सेका बखा हमको फाइले क्या फाइले मन परे हिंके बर खर कक सा माने सालाय केन खना हंगाय बर न सिन पारान मेम्बार न सापु खना मीटिंग हिनि सारि खना सालाय हिनि सारि नि बर न सारो दो सिन पारान मीटिंग न गा मेम्बार सिनरो साका खना सालाय फुबला बर सारो ग बर अटो पाराव गो माने अंगनाबानि स्कुल मा अंको फिलो आरो सालाय पु द अच्छा सालाय बा ग्राम काइसा माने मिला मिसिंगानो अमति वान सुता सिनंग बर काय आमति हिनि सिंगाय को ग्राम काइसा माने सालाय नि सिनि मां साउस थाना काइसा ग्रामनि बर मा खानि बिले ना काइसा ग्रामनि बर न सावि को कयजन थालाय थां मान परे बर काय तामखा आवडनि बर बुसका टु खामो बुसका आवडनि बर सरा मामा पुरा 50-60 जन बाय थागला गारि बाय दे पुरा जत बायरेन बर इंगा तामखा फाइ सुंत थांगा इंगा थांगै मेम्बार फन खाया का फाइ बिसि दि बर तो फाइके सालायnya कांग लेवो आन बुसानि स्कुल हाननांगौ नै दाराबो अ मेम्बार कल खाया इंगा बर फाइदों मा फाया इंगा फाया इंगा तार मा त पुलाफ्रो आ अंको कमिसन मा गुरु गय नाय थांबाय क्या फाइदों हिमान बादेन कमिसन फाइ थांबाय गुरु गय माना म बरक दे नायता मं साइमिया फाइ गुरु थांबाय गुरु थांगै थांखाबो थांमान परे फाइलेका फाइ बेले स्राब जाका फाइ बेले ओ मा दल चला बाय जतन चलार पुरि रक नख तुया बर पिया बिन बाय बिन पासे सिमे बरि कलि हाबेन पर yang फाया yang तंगता तंगो बोलते yang आगुया ता चलानदिगी इंगाय सिला मानसि मिसिर ख खालेका ओ मा बसका हाकेन से बनबो दागार ओइ नोंता म ओइ फना नोंता म हे हाकेन खागला द गमले निमां खायन जि बर तो रिं बिले ना जों म बायसे जों ग्रामनि बरं प्लांगि थां बिले ना इंगा बरखौ निमां साव थाना ना या ओइ नोंता म ओइ फना नोंता म हनै आमदारा नबो नोंता म हे आमदारा कटन दागार खा आनकु मुनि दागारि पुरा वालो नाखाय कुमुनि बकर फाटि थांका मावना बानि वालो नाखाय हे खुंसा बुजा खाव गथं आंखानि आगो दिन बुजाक मानि हिंके बुहा बुजा खा आनि कुमुय उंको आन कुमुय बुजा खा बिन बुसला बुजा खा गाय आन कुमुय बिन बाइन बुसा बुजा खा आनि दारा दागार जाखा तो बुमानि समान बो दागार मानि हिंके लखाय तामुखा आं तो उंगुय तो खा दारा सुनो दारा हाटा खाबे एमने सिन नंनि बर कुनो आमति हाट खानि बर गया माने आमसुन हाट खानि बर गय मुसु खलायजाक तंला खम मुसु कसर माने समान थांकामो गसियान बर बं यान हाय बुजो कुरि बरकनिया बरकनि खुबनि ककमान माने यागुलोनो चिनि खरांनि टीम थांगि सगैखा पुलिस बाय कक सानानि बागै सिदाय थानावो फियाबा आ पार्टी मनो तैबै मुसा कक सानानि नाइलिया सिदाय थानानि पुलिस जों ताबो नुगै मानका सिदाय पुलिस स्टेशनाव और फाइमानि जे बंनि अफिसर इनचार्ज संजय लास्कर सिदाय पुलिस स्टेशन अफिसर इनचार्ज जों फाइबो बाय कक सान नाइमानि ब कक सानानि गसिया बेलाइन वान आमा सिंजा पार्टी मु उंगै तंगौ ताम गांके कायसा आम चायो बरक तुबि ककमा बर अटैक खायमान कारी बहान सिलाय तुबि सिलायबे ककमानि अ सिलायनि के साबना नाय मंका लॉनि वायोलेशंस कलायो आर्म्स एक्ट नि वायोलेशन कलायो बरनि सिलाय मानि बर खरकसा बरकनो खरकसा विक्टिम नो बंनि नगो फाइ अटैक हाय सिलाय गुलि कगिमान अबरंग तैनो संताव ककसा नायमानि अर्नि अफिसर इनचार्ज संजय लास्कर और सागदि जे बनि ऑफिस नि नेम प्लेट ब ककसानान चाइचौलिया जों वारे वाइ बय ककसानान चाइचौखा ब ककसानानि नाया तामनि गांकै एलिगेशन तंगिमान और ओ जे कामिनि जे जागा थानि इन्सिडेंट तै बेलानि वाना मसिने पार्टी जा तामनि गे जों ताइ खागजा दिगि नुगै मान बरक मानि पावर हाइकेबा मैन पावर फुनुगै बरक जे यांग विक्टिम्स अफ नरम नुगै बरक अबा हाइके बरक वारि बाय बरक साटुक पिटक हाइतं अटैक खालायतं बोरि बरक न बुसु जरते ब्रुटलिटी अटैक हाइतं बरक सिलाय तुइ बरक ओपनली पारा आमचाय फाय ओपनली बरक सिलाय को हुइतंगो ओ सिलाय बुरुनि फाय अमस सुमं कायसा पुलिस नो संसंगा ऑफिसर इंचार्ज नो संगा बिनि थानि कोन आंसर करे बो ओ मामला नो तै बो इन्वेस्टिगेशन द खाय आबनो तै बो साना नाया कामी आमसानि बर रक साव पुलिस नो वारि वाइ सामानि पर पुलिस क फाया फाइ बो बर वाइसा वाइनि लामाते लाई थंग आसन बर इन्वेस्टिगेशन ज खाया बर लामाते अबायनो सं मांफ्लि नुगि मान फाया साक बाय थंग ताबो सं ऑफिसर इंचार्ज संजय लास्कर बे सं कक्सन साइटं मानि बो कक साना नायो ओ मामला नो बो तामखे बो डाइवर्ट खायमन आबो साइट हुइतंगो जों यांगो नुगि मानो सिनि ऑफिसर्स इंचार्ज yang बिसुङा हाबै थांगा जों नुगमे बताबो कक सानाया अन ऑफिसर्स दङ बंगना कक सानानि जरारिया जों ट्राइ खाइ दङ ताम गांके खरस ऑफिसर्स इंचार्ज बिनि दायित्व दङ बो बाहाके अ मामलानो नायने बेलानि वान मसिनजा पार्टी मं ताम गांके जों साइमनो पारा आमचायरगो अमहाय इंसिडेंट दं हांके चिकन मिकन इंसिडेंट नि बरक हुइ तनो बा इग्नोर खाना नाय दङ ताम गांके जों और एलिगेशन नुगै मान ताइ खागजा दिगि तो मेन पावर फुनु हुइ दङ रांनि पावर अंगि मानो विक्टिम्स नि खुक्ते खानाय मांका बो सिडी व्यवसाय खायनो जों साइमानका सिडी व्यवसाय फाय माने दैट इज आल्सो इलीगल बिजनेस फायो रांबुरुनि फाय बाहाके बो सिलाइतु बाहाके बो पारा आमचाय फाय नगो फाय बाहाके अटैक खालायमान अमसे कतर इंसिडेंट अंगि तंगि पंजसे अ जागानि सिदाय पुलिस स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज कोनो एक्शन नाया ताकसा जागतै बर बेले किरमा सिंजा वानामा सिंजा किरलाय तंलायो बोरि बरक मानसि मैक्सिमम बं yang चला बरक बो कमनि जों खालायमा को नुखुङो आयंका चला मां बरक फान फुनुगै फातानि बरक गारि तुबैने 50-100 जुना बरक तुबै अटैक खालाय तंगो ताबो बर वाना लाइजाक अ विक्टिम्स अ आमसानि बरक तामखा तंनाय
नगबो टंगरागिया माइसारागिया थुरागिया अबा किरमुंगो कलाइजक बरक हाइपनसो अमा हाइवाना म सिंजा पार्टी उंगि टंगैबो अ जागानि पुलिस स्टेशन नि जे पुलिस रक बरक कुन एक्शन नाया हाइन बागै सिं सिनि खरंनि उंगि हाइसक पाइजाक नौनो मांगलि फुंनान बागै जों साइथोइ टंगो टेबो ताबुक जों कामि आमसक थांनाय आ जागानि ग्राउन्ड रिपोर्ट बाहाय जों अबो ना नाय टंगो बे नो सय नाय टंगनि सिनि खरंग आ पार्टी मनो तबे न किरेलाइजाक तबो आमसिनि लुकुरक अ पार्टी मनो तबे पुलिस तामो साथरमन नाखरन अबो जरानो कक छनाय कियाबा हासनि सिनाय नुगनै लुकुरनि खावो आजिजाक तबो जाल बिदा सुनु Azamara Simin Nelson Tay Boyarni Koktum Chini Khorang. Hastani Tong Koshong Lukuroni Kogno Wansugui Haste Hafang Samon Clavi Tong Mane Avono Lukurogbo Nuguitongo Karakshalo Dolai Hankoro Dalbidal Project Integration Tay Holong Thai Kaizak Mane Pandawa Kok Sanane Tangai or Kogna Saka Hastani Monte Okra Professor Dr. Manik Shaha. প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে আজকে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়ে গেছে সবার কাছে Asalo kaisa pandane bishingte dalai hankoro education health rural development te PWD ne kaisi tham project integration te kaini project ne holongthai kaizaka asalo Kamalpur halahale bidyajyoti ne simi virtual hastini montri okra Professor Dr. Manik Shah integration khalaika asalo puila halahale bidyajyoti school integration khalaika avni yagulo ambasane katal government degree college Kamalpur government English medium SS school Salema SS school no Khobei Salema block ni dalbidal amsani lahal lamprani project integration khalaika avni yagulo pandawa kok sanane thange hastini montri okra shaka hastini lukurone kogno wansugui haste hafangje samung homong khalaika tei kok ruwei kok naragmani abo lukurok nugui man khanai গুলোর উদ্বোধন হলো বা শিলান্যাস হলো আমি মনে হয় যে আমার মনে হয় যে আরো এক ধাপ আমরা উন্নয়নের আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলাম আজকে গ্রাম উন্নয়ন স্বাস্থ্য দপ্তর শিক্ষা পূর্ত বিভাগ এই 13টির যে প্রকল্প উদ্বোধন এবং 2টি প্রকল্পের শিলান্যাস করা হলো আমি নিশ্চিত যে এই এলাকা এবং ত্রিপুরাবাসী এগুলো দেখছে যে কারা মানুষের জন্য কাজ করে এবং সর্বাঙ্গীন যে ডেভেলপমেন্ট সমস্ত মানুষের জন্য যে ডেভেলপমেন্ট সেটা আমাদের সরকার যেটা করছে কথার সাথে কাজের যে মিল আছে সেটা কিন্তু আজকে মানুষ দেখতে পাচ্ছে এখানে একটু আগে ঘোষক যিনি বলছিলেন যে এই যে টোটাল যে আজকে আমরা এখানে ইনোগ্রেশন করলাম যে সেগুলো প্রায় 26 কোটি 96 লক্ষ টাকা খরচ হয় yang te khakso phaising sikangni haste hafang dolai hangkoro samung homungno tei naikolia fiaba BJP hafangni jorawoke joto thaini lukurorni kogno wansuk laika khanai কি কাজ করলেন সেটা টার্গেট করুন এবং সেটা 100 দিনের মধ্যে টাইমলাইন ঠিক করুন যাতে মুখে যেটা বলেছেন সেই কাজে মুখের সাথে যাতে কাজের তার বাস্তবায়িত হয় এবং সেই কাজটা আমরা করছি আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি ভাবুন যখন উনি অ্যাক্টিভ পলিসির কথা আমাদের বললেন প্রথমে তো আমরা বললাম অ্যাক্টিভ পলিসি কি হবে আজকে অ্যাক্টিভ পলিসি 11টার থেকে 12টার মতো অ্যাকর্ড হয়েছে সেই অ্যাকর্ডের কারণে আজকে নর্থ ইস্টার্ন জোনে একটা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে Asani Pandawa Hastini Monte Okra Professor Dr. Manik Shahano Karibo Manjaka MLA Monaskanti Dev MLA Shopna Das Pal Dalai Hankorni Chairman Shusmita Das DM Bibek HB District SI Rusikes Desainok Hoboi Te Govan Adongro Dalai Hankorni Simi Biplop Ni Kokthum Chini Khorang BCC Nasimani Yaglo Pajogo Supreme Court ni Dage Mumbai 2026 BC ni September talo khlai jaknane thangai tongo TT edition ni BC election Karaksala Facebook live of highway o Kogno Saka Jipramotani Supremo Maharaja Pradit Kishore Debarma Asalo Facebook live of highway kok sanane thangai habubagra Pradit Kishore Debarma Saka dini nishal Triprasa rogni bagai balakheno nangkokmani tamuni hinke BCC Romoi TT edition ni BC election tinia khana khanai laire jak tongmani aboni bagai Triprasa lukurok jengzalo kalainani tongmani manthai shokthai manya angmabai paithago Supreme Court ni dage mumbai September talo khlai jaknane thangai tongo BC Chongbari abo haikana asalo kok sanane thangai habubagra te busa
साखा दिनैनि अ विक्टोरी पॉलिटिकल पार्टी नि सिमी कपलाय अंगमानिया आबो जत जुगासा लुकुरने मानथाय सकथायनो दैवै कपलाय अंगमानि सेखानाय बीसी चंगबारने बागै तै तालनैसे याफाव तंसिबो आबोने बागै जत लीडर्स रगनो कबगमं नारखा हाबो बागरा अजरावा सागने कामी आमसाइनि डेभलपमेन्ट नो दैवै वानसुबि जत थानसाके सामं ख्लायनाने बागै आबो हाइकेनो कामी आमसाइनि लुकुरगनो दैवै बुसाखा नरगने साजागमाने न चिनि साजागमा हनै। शायद आपको अभी खबर भी मिल चुका है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज एफिडेविट देकर एक बात तय हो चुका है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लगभग आसपास में एडीसी इलेक्शन 10 साल के गैप में, ऑलमोस्ट 10 साल 5 महीने के गैप में, मतलब कि कितना दिन हो गया, उसके गैप के बाद अब वीसी इलेक्शन हमारे एडीसी एरिया में होगा। ये आसान नहीं था और अगर आप हमारे आम जनता का सपोर्ट मेरे साथ नहीं रहता तो मैं शायद कब का हार जाता, लेकिन आपका प्यार था, आपका आशीर्वाद था और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट देकर अनाउंस कर दिया है कि वो सितंबर महीने में वीसी इलेक्शन का प्रोसेस शुरू करके खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज जून का अंत हो रहा है, सिर्फ जुलाई और अगस्त ही है, सिर्फ 2 महीना है। 10 साल तक हम लोग ने इंतजार किया है, अब असली डेवलपमेंट गांव में होगा। देखिए, ये विक्ट्री एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये विक्ट्री हमारा, ये जो जीत है ये पॉलिटिक्स का नहीं, ये जीत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार था, जो हमें नहीं मिला था इतना दिन से, वो वापस आज रिस्टोर हुआ है। संविधान आज वापस एडीसी में रिस्टोर हुआ है और इसमें मैं सबसे पहले हमारे लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि आपने मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए मैं लड़ सका। थक गया हूं, बहुत थक गया हूं, सच में बहुत थक गया हूं, लेकिन आज ये जीत से मुझे लगा कि मैंने ठीक फाइट किया, अपने लोगों के लिए फाइट किया। 2 महीना बाकी है, बस लगभग 2 ही महीना बाकी है। अब मैं लीडर्स को बोलना चाहता हूं कि आज भी आपको अपने बारे सुनना है, सोचना है, या फिर आपको हमारा लोगों के बारे, अपने गांव में, जिस गांव से आप आते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग आते हैं, उसके बारे आपको चिंता करना है। अगर सच में आप तिप्रासा का सोच को समझते हैं, थानसा का मतलब को समझते हैं, दफा को इज्जत करते हैं, बुबागरा को थोड़ा सा प्यार करते हैं, तो प्लीज अपने बारे मत सोचो, अपने गांव को डेवलप करने के बारे में सोचो। मैं गांव के लोगों को भी बोलना चाहता हूं, जो आपका चॉइस होगा वही हमारा चॉइस होगा। मैं लीडर आपके सामने रखकर नहीं बोलूंगा कि इनको चुनो, जो लीडर आपके लिए काम करेगा उन्हीं को आप चुनिए, लेकिन गांव में डेवलपमेंट होना चाहिए। गांव में डेवलपमेंट होगा तो ही त्रिपुरा का डेवलपमेंट होगा। और आप सबको मैं बोलना चाहता हूं, वायलेंस, मैं सुनता हूं कहीं कि बीजेपी ने मोथा को मारा, या मोथा ने सीपीएम को मारा, या सीपीएम ने कांग्रेस को मारा, या कांग्रेस ने किसी और को मारा। अंत में पार्टी क्या है? कुछ नहीं है। अंत में तिप्रासा ने तिप्रासा को मारा ना। अंत में एक ही गांव से 2 लोग अलग अलग पार्टी में है, लेकिन दोनों तो बुकुंग बारा है, दोनों तो तिप्रासा है, दोनों ही एक दूसरे को मार रहे हैं, क्योंकि आपका पार्टी अलग है। पार्टी अलग है, जाति तो एक है, देश तो एक है, राज्य तो एक है, तो क्यों फाइट करते हो पॉलिटिक्स के नाम में? पॉलिटिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका देश, आपका कम्युनिटी, आपका सिविलाइजेशन है। तो फिर से मैं आपको अपील करना चाहता हूं, 2 महीने के बाद या फिर आप एक दूसरे को मार के अपने दफा को कमजोर कर सकते हो, या फिर हाथ मिलाकर अपने गांव को ठीक कर सकते हो। 10 साल बाद ये चांस मिला है। 10 साल बाद पैसा खर्च करके सुप्रीम कोर्ट में लड़के
ये आज नतीजा निकला है। ये नतीजा इतने आसानी से आप गवाओ मत। प्लीज सोचो, अगर आपके गांव में बिजली, रास्ता, सुविधा होगा तो ये फायदा आप ही का है, कोई पार्टी का नहीं है, आप ही का है। और जब तक आप दफा को पहले प्यार करोगे, पार्टी के बारे बाद में सोचो, धर्म के बारे बाद में सोचो, पहले सबको एक होना है, तभी हमारा डेवलपमेंट होगा, बच्चे का भविष्य ठीक होगा। ये फाइट बहुत लंबा रहा, मेरा बहुत पैसा गया, मैं थक चुका हूं। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, लीडर्स को मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मैं हर फाइट में नहीं रहूंगा, हर टाइम बुबागरा आपको फाइट करके नहीं जिताएगा। मैं यहां तक लाया हूं आपको, आपका भी दायित्व बनता है कि अपने गांव में, अपने देश में, अपने राज्य में, अपने एडीसी में, अपने पूरे स्टेट ऑफ त्रिपुरा में आपका व्यवहार, आपका चाल चलन, आपका सोच को उठाए। मैं हमेशा आपके लिए फाइट करने के लिए नहीं रहूंगा, मैं थक चुका हूं, मैं यहां तक आपको लाया हूं। अब आपका भी दायित्व बनता है अपने लोगों के बारे चिंता करना, अपने बच्चे के भविष्य के बारे चिंता करना और अपने राज्य को आगे ले जाना। सो माई अपील टू एवरीवन इज शांति रखो। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक जस्टिस दिया है। जो लोग ऑपोजिशन में मुझे गाली देते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट गया, मैंने तो फाइट किया, मैंने तो पैसा खर्च किया, आपने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने सिर्फ भाषण दिया, अपने पॉकेट से 10 रुपया खर्चा नहीं किया आपने। लेकिन एडवाइस फ्री में देने के लिए तो आप हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जब तक आप खुद का समय, पैसा, खून, पसीना नहीं लगाएंगे ना, एडवाइस तो फ्री में आप देते रहते हैं। कहां थे ये ऑपोजिशन के लोग? कभी फाइट किया? नहीं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, गाली दिया, एलिगेशन दिया, लेकिन खुद कभी कुछ नहीं किया। एनीवे, मैं यहां में आपको समझाने या समझने नहीं आया हूं, मैं यहां में अपने लोगों को उनका अधिकार देने आया हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देने आया हूं। ये एक अच्छा स्टेप आगे है। नाउ आई अपील टू एवरीवन, प्लीज प्लीज fight for a better Tiprasa, better Tripura, better India. Fight for your children's future. That's all. Belaino Hambai, Khulungkha, I love you, but I'm very tired. Yang te khaksa faising hinke paithago kok sanane thangai habubagra mungkhor sayakare shaka hase hafangne kisasak neta montri rok pandabo kok nargmani bishingtei habubagra no khuk hamya bai kutukmani boroni thani kaisa sungmong toboi habubagra project ki shuddepor masaka angle rang subaiwi supreme court thangkha norokle pandabo thangai kok simise narugo khonai abo hai khonai na asalo teibo dalbidal kok saka habubagra project ki shuddepor ma Bureau Report, Jini Khorang. Udaipur Rajarbaগ Sukanto Pole Amsani Bolongo Khoraksa Borogni Kalai Zag Mangkothinuka Amsani Lukurak Binemong Ranobala Shaha Umar Bisisnechi Party Monokokuma Mankano Party Mong Thaiwa Thangi Sogika Radakishipur Thanane Police. Party Monotowi kok tumana bishingti sawi manka korak shalfongo Rajarbaগ Sukanto Pole Amsaini kaisar kasam bolongo khoroksa senior nugya borokni mangkathai nukmani Amsani lukurok Party mungno nukheno logino kok tumaro horjaka Radakishirpur thanawo Party mungno kok tuma mankeno party mong thaiwa thangi shogika Radakishirpur thanane police abo haikeno Amsani lukurokni khuktei sawi manka asakra jogni sinemong binemong Ranobala Shaha Umar bisisnechi khanai আচ্ছা কি হয়েছিল ঘটনাটা শুনছি আজকে 3 দিনে এসেগা বাড়ি জানা তো আমরা জানি মা ডেলি কদিন পর পরে বোনের বাড়ি জায়গা অমরপুর এসে বোনের বাড়ি মা জায়গা অমরপুরকে 3-4 দিন থাকে আমরা আয়া
আয়া করে আমরা এই যে খবর লইছি না আর পরিবারের নাম্বারও নেই আমাদের কাছে তাইও আয়া কম আবার আয়া দেয়া করে টাকা আজকে সকালবেলা আয়া নেই আমরা তো মনে করছি দুর্গায় মনে করছি যে মা মনে গেছে অমরপুর থেকে আবার আয়া বলবে মা তো কইও জানা আমাদের কাছে যে অমরপুর যাই রে তেমন কইও জানা তো এখন সকালবেলা খবর শুনে এই ঘটনা তুমি মানে জিজ্ঞাসা করছি না তুমি মা আমি দেখছি আমি যে মা কি নাম আপনার মা? মানে জানুয়ালা সাহা। বয়সটা কত? 70। আচ্ছা, আপনারা কখন খবর পাইছেন? এই সকালবেলা। আজকে সকালে? আজকে সকালে। কে খবর দিয়েছিল আপনি? খবর দিয়েছে এখান থেকে কেটা জানি গেছে গিয়া কইতাছে এমন আমি তো শুয়ে আছি ঘরের মধ্যে বুঝতে না যে আমার ছেলে ডাক দিছে আমার বড় ডাক দিছে কইতাছে এমন তোমার শাশুড়ি মারা গেছে এমন জায়গায় তোমার ছেলে যখন ডাক দিত তখন আমি ঘুমোতে ছুটতেছি আমি আসে Abo haikano party mongno tuiwi kok sanane thangi Radhakishorpur thanane SDPO Devanjali Roy Shaka party mongno tuiwi saitugui naitu mongo ongkhormani yagulo sawi manai kubai koktuma tamo honai abo haikano mangkthino postmortem ni bagai rohorjaka shakhamnogo আজকে প্রায় সকাল 10:30টার দিকে আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আসে যে রাজারবাগ সুকান্তপল্লী এলাকার মধ্যে ড্রেনের মধ্যে একজন মহিলার ডেড বডি পাওয়া গেছে তো অন প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশন এখন পর্যন্ত আমরা পেয়েছি যে মহিলার আইডেন্টিফিকেশন করা গেছে ওনার নাম হলো রানুবালা সাহা ওনার বয়স 70 ইয়ার্স ওয়াইফ অফ লেট প্রিয়লাল সাহা এবং ওনার বাড়ি রাজারবাগ সুকান্তপল্লী ওনার দুজন ছেলে আছে যারা ওনাকে আইডেন্টিফাই করেছে এবং প্রাথমিকভাবে জানা গেছে যে উনি ওই এলাকায় প্রায়ই সবজি কিনতে বা বিক্রি করতে এমন করতে যেতেন তো এখন এফএসএল টিম আমরা স্পটে ডাকিয়েছি পোস্টমর্টেমের এবং আমরা পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠাই এর পেছনে কোনো কি রহস্য আছে নাকি এমনি না আমরা ওনার ছেলের সঙ্গে কথা বলেছি উনি বলেছেন যে উনি প্রায় অসুস্থ থাকতেন বার্ধক্য বয়সের কারণে কিন্তু এখন পর্যন্ত এরকম কোনো ফাউল প্লে বা অভিযোগ আমাদের কাছে আসেনি তবে আমরা বডিটাকে পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠাবো তো টু কনফার্ম যে এটা কি কোনো আনন্যাচারাল ডেথ না এটার মধ্যে কোনো অন্য কোনো ফাউল প্লে আছে Party monotoi chaitugui naitu mongo ongkharjak tabuk police party monotoi nogni borogorno khoboi amsani lokoroni bisingo nukjaka wanamate khakhammong Bureau Report Jini Khorang Tangsala State Youth Congress ni adong dogna latha Charles Clay Jagmani Party monotoi Karaksala Rajakora Agolini Shalbagan CRPF camp ni DIG by Malawi deputation Yavarka State Congress ni adong dog Manjaka MLA Sudibrai Barman Congress Asokfang Ashish Kumar Shaha Youth Congress Asokfang Nilkamal Shahano Khoboi Kovan adong dog Party monotoi koktumani bisingtui saimanka tangsalo Rajakora Agoliwo State Youth Congress ne tuidilmung bai NEET exam te dalbidal issuno tuiwi khadumani phonugoi rally khlaimani koktuma asalni rally Rajakora Agolini dalbidal lahar lampra berawai RMS somani buskango sophaika hunkeno borogni rally no kasoka police fiaba police ni barricade no subaiboi Youth Congress ni adongrok sakangai thangmani nugoi police latha charge te water cannon Rojaka Party Mongo Shagodukho Manka Kabangma Youth Congress ni adongrok a party monotoi no Karaksala State Congress Asokfang Ashish Kumar Saha MLA Sudibrai Barman te Youth Congress Asokfang Nilkamal Shahano Khoboi Kisasuk Bodol Rajakor Agolini Shalbagan CRPF Kemot Hangai DIG by Malawi deputation Yafarka Khanai हम आज DIG साहब जो सालबागान में स्थित ऑफिस है उनसे मिलने आए हैं और उनका जो वीडियो क्लिपिंग्स और हमारा एक दरखास्त हमने दिया है कि डिसिप्लिन फोर्स है CRPF हम बहुत इज्जत करते सम्मान करते लेकिन ये जो सड़ा हुआ अंधभक्त हर जगह पे कायम है बीजेपी ने कायम किया हुआ है उनसे अगर ये संगठन का प्रभावित हो सकता आने वाले दिन में उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए इस सिलसिले में हम आज DIG साहब से मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं हमें आश्वस्त किया गया कि सख्त कार्रवाई होगा जो दस्तावेज हमने दिया है उस पर गौर करेंगे और कल हमने FIR भी किया है थाने में कि पुलिस एडिशनल SP जो मौजूद था
कोई ऑर्डर लाठीचार्ज का कोई ऑर्डर नहीं आया। ओसी जो मौजूद था, लाठीचार्ज का कोई ऑर्डर नहीं है, इसके बावजूद कैसे ये लाठीचार्ज किया है लेफ्टिनेंट कमांडेंट और इनके सीआरपीएफ जो मौजूद थे वहां पे, वो पूरा डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। और इस तरफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी थाने में हुआ कि क्या बोला, मदर कुछ डॉट साले को मार डालेंगे, सालों को मार डालेंगे। तो इट वाज हिज अटेम्प्ट वाज टू एलिमिनेट फ्यू ऑफ आवर एक्टिविस्ट। एक डर का माहौल पैदा किया जाए ताकि लोगों के आवाज को हम बुलंद न कर पाए, यही उनका षड्यंत्र था। लेकिन हम युवा कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में हम ये सब डरते नहीं है। हाँ, यहाँ पे इसलिए आए हैं, हमने सिर्फ ऑर्डर खून बहाया इसलिए नहीं, मातृशक्ति को हम पूछते हैं। उस मातृशक्ति के खिलाफ जो गाली गलौज की, उसके खिलाफ हम लोग आए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए, उसके लिए हम आए। yang te khaksa fighting ke salchibani bishingo party mono tebe mungsa sakthar mang naharza gan ke baskani shalo kotor soba khlaine khani domrok mongreka youth congress raja khoragul nisimi amit ni kokthum chini khorang Karakshalo Rajakhora Agulini Kamini Kumar SS School Kaisa Pandane Bishinte Madhamik te Kusuk Madhamik Amzugmungo Kaham Mark Manai Pas Angnai Rungsurnai Rogno Yafarza Khaboram Pandawa Narwai Okrange Manjaka MP Rajiv Bhattacharjee Asalni Pandawa MP Rajiv Bhattacharjee no Karibo Manjaka Corporator Sukumar Shaha Kamini Kumar SS School ni Rung Furagnai Rog Te Rungsurnai Rog Pandane Paithogo Kokthumni Bishinte Koksanane Thangai MP Rajiv Bhattacharjee Shaka Borogni Rungnogni Joto Rungsurnai Rogno Kaham Max Manai Pas Khalaika Madhamik te Kujuk Madhamik Amzugmungo Abo Belai Khatun Mungni Kokhanai যারা মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কৃতি সম্বর্ধনা তুলে দেওয়ার জন্য এখানে একটা ছোট্ট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল এবং এখানে যে রেজাল্ট আমি দেখলাম তাতে খুব উৎফুল্ল হওয়ার মতো বিষয়বস্তু কারণ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সেখান থেকে স্কুল থেকে প্রায় 120 জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় সেখানে পার্টিসিপেট করেছিল আর 120 জনের মধ্যে 120 জন সেখানে উত্তীর্ণ হয়েছেন আর সেটা আরো অবাক করার বিষয় প্রায় 90% সেখানে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছে এটা একটা বিশাল বড় রেজাল্ট উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় 94 জন ছাত্রছাত্রী পার্টিসিপেট করেছিল আর সেখানে প্রায় প্রত্যেকেই 94 জন কৃতকার্য হয়েছে উত্তীর্ণ হয়েছে তার মধ্যে সেরকম 95% সেখানে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছে এবং একটা মেয়ে দেখলাম জিওগ্রাফিতে 100 এর মধ্যে 100 100 মধ্যে 100 পেয়েছে তো এই যে রেজাল্ট একটা ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে আমি মনে করি একটা উল্লেখযোগ্য ফলাফল ওনারা করতে পেরেছেন এবং এখানে আমাদের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক শিক্ষিকা ম্যানেজিং কমিটি তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আজকে স্কুলের যে সুনাম হচ্ছে আমি তাদেরকে তাদের মাধ্যমে সকলকে জানাতে চাই তারা ধন্যবাদের যোগ্য তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাই কারণ টিচার্স থেকে শুরু করে প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে প্রত্যেকে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই বিকাশ ঘটিয়েছেন তার জন্য তাদেরকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি রাজাখরা আগলি নিসমি নারায়ণে ককথুম চিনি খরা Karakshalo State Scheduled Caste Welfare Department is Subcommittee State Day Central Government Dalbidal Shamuho Monotoy Koksa Panda Achukha Montri Sudhanshu Das Manjaka Secretary Department Nairno Khoboi Tekovan Adongrao আমরা পাই সেই প্রপোজালগুলোর উপর কাজ হচ্ছে তবে এই জায়গাতে একটা সুবিধা কর্পোরেটে আমরা ফান্ড দিয়ে থাকি গ্র্যান্টেড ফান্ড বা হোস্টেল কনস্ট্রাকশনের সমস্ত সম্মানিত চেয়ারপারসনদের তো এটা হচ্ছে দ্বিতীয় মিটিং আমরা এসসি সাবকমিটির যারা চেয়ারম্যান রয়েছেন বিভিন্ন ব্লক বা নগর পঞ্চায়েত Asalo Koksa Panda Paimani Yagulo Koktuma Tunare Buskango Koksanane Tangai Hastine Montri Shudanshu Das Saka SC Community Lukurogno Te Bomteke Sepsa Purazage Manai Te State Scheduled Caste
वेलफेयर डिपार्टमेंट नि सब कमिटी स्टेट ते सेंट्रल गवर्नमेंट नि दालबिदाल सामं हमनो तै काइसा कक्सा पांडा खाइजाखा हनै अब हाइकेना एससी सर्टिफिकेट पीएम अजय स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप न तैबो कक्षाखा আজকে ওয়েলফেয়ার অফ এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের যতগুলি সাব কমিটি রয়েছে আমাদের ব্লক ওয়াইজ বা সাব ডিভিশন ওয়াইজ যে সমস্ত এসসি সাব কমিটি আছে সেই এসসি সাব কমিটির সমস্ত চেয়ারম্যান তাদেরকে নিয়ে আমরা একটা মিটিং করছি আজ থেকে প্রায় 5 থেকে 6 মাস আগে এই গীতাঞ্জলি আমাদের যে মিটিং হল সেখানে আমরা তাদেরকে নিয়ে একটা মিটিং করেছিলাম অনেকগুলি সিদ্ধান্ত সেখানে নেওয়া হয়েছিল তাদের মতামত আমরা চেয়েছিলাম তারা অনেক মতামত দিয়েছিলেন সমস্ত কিছু আমরা নোট করে নিয়েছিলাম তো তার উপরে এখন পর্যন্ত আমাদের প্রোগ্রেস কি হয়েছে আমরা কি কি অ্যাচিভ করতে পারলাম এবং কোন জায়গাতে আমাদের ঘাটতি রয়েছে সেই বিষয়ের উপর আজকে আমরা আলোচনা করব তার বাইরেও বিশেষ করে তপশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের কল্যাণে এই দপ্তর আরো কি কি কাজ করতে পারে সেই বিষয়ে তাদের কাছ থেকে আমরা ফার্দার অপিনিয়ন চাইবো এবং আমার বিশ্বাস এটা একটা পজিটিভ মিটিং হবে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষ করে যেমন সাব কমিটির চেয়ারম্যান যারা ছিলেন প্রথম মিটিং এ তারা দাবি করেছিলেন যে তাদের অনারিয়ামটা অত্যন্ত নেগলিজেবল এটাকে বাড়ানো উচিত তো সেই লক্ষ্যে আমাদের ডিপার্টমেন্ট ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাড়িয়েছি সেটাও তাদেরকে আজকে আমরা অবগত করব এর বাইরেও এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন স্কিম বা প্রজেক্ট যেগুলি চলছে আমাদের অনগোয়িং যেগুলি আছে সেই কাজগুলিকে আরো বেশি মানে স্পিড আপ করার জন্য অ্যাক্সেলারেট করার জন্য বা এগুলিকে দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করার জন্য আমরা তাদেরকে আবেদন রাখবো তাদের সহযোগিতা চাইবো তো সব মিলিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হতে যাচ্ছে বিভিন্ন সমস্যার কথা আমরা শুনেছি এই সব কিছু আমরা রেকর্ড করেছি আমরা নোট করেছি এবং আমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রতি মাসে কাজ হচ্ছে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে বিভিন্ন সময় যে বা যারা রাজা করাগুলি নিসমি অমিত নে ককথুম চিনি খরা তাবু কিসান লেংলামানি জরা তৈবা হাস্তে হায়ং তে হাকতনে কক্তমা তবুই ফাইবি তঙ্গ লেংলামানি ইয়াগুলো আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা ঠিক তোমারই মতো শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. লেংলামানি ইয়াগুলো হাইনো হাই লামসগো চিনি ককবরা ককতুমাও হাইনো হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনিনে ককতুমা বখরগ্র জায়গা থাই সেগলাইমানি পার্টিমঙ্গ তাংশল হর 6 রাউন্ড গুলি ককজাকমানি ককতুমা পার্টিমনি ইয়াগুলো আমসেনি লোকরক সিদাই থানাও থাঙ্গৈ খলাইকা এফআইআর পার্টিমং হেজামারানি বালহসরা আমসেও Hasteni tong kosong lukuroni kogno wansugui haste hapang samung khlaibi tong mane abono lukurokbo nubui tongo krakshalo dolai hangkoro dalbidal project immigration te holong thai kaijak mane pandabo kok sanane thangai o kogna saka hasteni montri opera professor Dr. Manik Shaha BCC National Yagulo Pajago Supreme Court ni Dage Mumbai 2026 BC ni September talok Faizak mane thangai tongo TTAD ni BC election Kraksalo Facebook live of highway o Kogna Saka Dipramotani Supremo Maharaja Pradip Kishore Debarma
Udaipur Rajarbaग Sukanto Pole Amsani Bolongo Koraksa Borogni Kalaizag Mangkothinuka Amsani Lukura Binimong Ranobala Shaha Umar Visisnichi Party Monikotuma Mankana Party Montaiwa Tangi Sobika Radha Kishupur Hanane Pole Tangsalo State Youth Congress ne Adong Rogna Latha Charles Klai Zagmane Party Monodori Karaksalo Rajakora Agulini Shalbagan CRPF KM ne DIG by Malayo Deputation Yavarka State Congress ne Adong Rog Manjaka MLA Sudibrai Burman Congress Asopang Ashish Kumar Shaha Youth Congress Asopang Nilkamal Shahano Khobe Koban Adong Rog Karaksalo Rajakora Agulini Kamini Kumar SS Kulo Kaisa Pandane Bishinte Madhyamik te Kusuk Madhyamik Amjugmungko Kaham Mark Manai Pas Angnai Rungsirnai Brokno Yafarza Khaborang Pandawa Naroi Aukarangir Manjaka MP Wajib Bukcharji Karaksalo State Scheduled Caste Welfare Department is Subcommittee State Central Government is Dalbidal Shamuho Munotoi Koksa Panda Atruka Montri Sudhanshu Das Manjaka Secretary Dipadi Nairno Khowei Tekoban Adong Rog Tabu Koktama Shukroboi Lama Hamya Sunam Zagnani Shanmungi Shawe Kadumane Funuka Amsani Lukuro Patimung Bagmara Amsani Koktuma Amsani Lukurone Koksil Samung Lamani Shamung Homunka Hamke Klaizagane Bagai Tanglai Su Klaidane Zungzalo ni parani o lamani usubida ngo chung tini bajdota media manarka kintu tini media phaina hina boro kam bu khailia already contact the site engineer অথচ লেবার না পর্যন্ত বড় নরখিব কাতিনি কারণ বড় 2 নাম্বার খাই হনো কিন্তু जो অফিস পর্যন্ত থাঙ্গ কমপ্লেন খাইকা যে স্যার চিনি বাগমারা যে দনবান পারাও যে সাইড ওয়ার্ক কাম চলে দङ আর 2 নম্বর তলাও হাচিং কুরৈ কাই পিসিসি দালাই কুরৈ ও জাগানো বড় রাত দালাই তিসাইকিকা কিন্তু ফার্স্ট শুরুसिमले जों অবজেকশন খাইজা এরপরেও চিনি অবজেকশন মানিয়া ওই বড় দালাই শেষে দিকে খাইরিকা Gaya mana tu tini nayo, oh lama kahamung tu tini cungriang mok kala, joto no oh lama cung himne kaham hanya. Gaya NG parani bu baksa bu yang ti payo, bag maru comoni, mik cung parani, pulai bazar pon parani, oh jo lama baisi shortcut. Jiu tawa tu, domjagrai tu NG para, amo shortcut lama se omo. Gaya mana cung koyo, je bus kanga oh kaham. Agar kaham nong tong ne. Chung nayo nini department of onungtok ba nini site contractor ba engineer je umphang phana o kamno kaham khainani omano chung nayo Bureau report chini khara Hayungganangino kahamke snamjak tongo dud by snamjak mane produce Koraksalo Rajakor Agulini Indranagar Gumotri Cooperative Dairy Berai Naimani Yagulo Okok Shakha Hastine Hastefa Indrasina Reddy Nallo उसके बाद इस दूध से हम यहाँ पे अगर स्वीट बनाना है तो आप एक स्वीट बनाना है
Asalo Indranagar ni Gumati Diary Berai Naimani Yagola Hastene Hastefa Indrasina Redinaluno Karibo Manjaka Gumati Cooperative ni Chairman Rotan Gosno Hove te Govan Atongro. Asalo Gumati Diary Berai Naimani Yagola Kotmatum Bus Kango Koksanane Tangishaka Haste Hafang Dud Produce Kabang Kleina Bagai Musuk Renai Rune Bagai Dalvidal Shamong Homong Yago Nahar Kakhanai. और जिनको जरूरी है जिनको दाम मिलना है वो दाम मिलने के लिए कर रहे। अभी देश भर में विश्व में ये व्हाइट रिवॉल्यूशन एक बड़ा प्रमाण से अपने पास आया है, तो उसके प्रोसेस में ये डेयरी एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसीलिए ये देखने के लिए मैं आया हूँ। बहुत अच्छा लगा। नया प्लांट दूसरे जगह आ रहे, इधर ये पुराना प्लांट है। ये पुराना प्लांट में जो भी एडिशनल प्रोडक्ट्स अभी लेना है वो नए पुराने प्लांट में आने के लिए वो देने के लिए देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। आपका क्या सुझाव रहेगा उन लोग? सुझाव तो है, सुझाव तो अभी दूसरे जगह तो जो इधर कमी है वो दूसरे जगह ये कर रहे। बेसिकली जो चीज वेस्ट में जाता है उसको अगर अपन कमर्शियली वायबल करे तो उससे बहुत यूज होता है। जैसा उधर प्रोसेस करते समय चीज नहीं वो करते समय पानी बाहर आता है, वो पानी क्या कर सकते हैं। वैसे इधर रसगुल्ला करते हैं, रसगुल्ला करने के बाद रसगुल्ला से पानी बाहर आता है, उसको क्या कर सकते हैं। उसमें भी प्रोटीन चीज है, लाभ होने का है, तो उसको यूज करे तो और भी फायदा होता है। तो ऐसे जो चीज है उसको आगे लेके जाने के लिए अभी मौका है। नए प्लांट में ये सब ला रहे बोल के चेयरमैन और ऑफिसर्स बोले हैं। बहुत खुशी है। Rajakhor Agolini Smin Narayante Amitni Koktum Chini Khorang. Rajakhor Agolini Post Office Omni Amsani Bania Kleini Rogno Shalthamni Vishingo Falno Gyakarnani Notice Roka Agartala Municipal Corporation Notice Manmani Yaglo Wanalizak Post Office Amsani Bania Kleini Rog. Party Monotovi Koksanani Tangi Koroksobani Kleini Shaka, Bishivasi Romo Post Office Domini Amsevo, Azakatayono, Banya Klaivi Domani Gokma, Fiaba, Tabok Shaltamni Vishingo, Palnogia Karnani Dagi Morika, Agartala Municipal Corporation, Fiaba, Bornebagi Mungsha, Sepna Horzaya Kohone Kokshil Samong, Tishaka. কত দিনের সময় দিছে? 3 days এর আগে কি নোটিশ ছিল না? এর আগে নোটিশ ছিল। বিকল্প কোন ব্যবস্থা করছেন আপনারা? বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না করে দেখ করতেছে মোর দেন মানে 50 বছর সময় আমরা এখানে। আচ্ছা এই মার্কেটটা কি হইছে বর্তমানে? মার্কেটটা আমরা কিছু কইছে না, শুনছি আমরা এই ধরনের মার্কেট বলে করতে যায় এখানকার লোকের দিকে। এখানকার হ্যাঁ ওই ফ্যাশন যার জন্য এই মার্কেটটা বর্তমানে কারা দখল করে রাখছে? এই মার্কেট তো গভর্নমেন্ট অনেক ভাড়া দিয়েছে। কে নিছে ভাড়া জানেন নাকি? না এটা সম্বন্ধে আমরা জানি না, ভাড়া দিয়ে রাখছে। ওই যে ফ্যাশনটা হইছে। Rajakhor Agolini Smi Pranopni Koktum Chini Khorang. Tangsala State Youth Congress ne Adong Drobno CRPF Inspector Ramkumar ne Dagi Mumbai Lathi Charge Klaimani Koktuma Party Mongno Tiwi West Agartala Thanawa CRPF Inspector Ramkumar ne Mangai FIR Khlaika State Youth Congress Asok Phang Nilkamal Shah.
आसल वेस्ट आगरतला थानाव सीआरपीएफ इंस्पेक्टर रामकुमार नि मंगै एफआईआर खालायजाक माने यागुलो कक्तमा थुनलाइ रगनि बसकांगो कक्सानानै थांगै स्टेट युथ कांग्रेस असोफां नीलकमल साहा शाखा सीआरपीएफ इंस्पेक्टर रामकुमार नि फाइसिंग दाक्ति शेपना हरजाक याखे बसकांगनि सालचिबानि बिसिंगो हासिगनांगैनो कतर सभाव अंखारनाय स्टेट युथ कांग्रेस नि आदम दखनै দেখুন আজকে এই রাজ্য এক ন্যাক্কারজনক ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকলো। আজকে সবাই জানেন যে আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি বিক্ষোভ কর্মসূচির আহ্বান করা হয়েছিল এবং আমরা এই রাজ্যের যুবকদের স্বার্থে এবং নিট পরীক্ষার যে প্রশ্নপত্র বারংবার ফাঁস হচ্ছে সেই নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ফাঁস এবং ধর্মেন্দ্র প্রধানের অতিসত্বর রেজিগনেশনের দাবি জানিয়ে আমরা যখন পুরো শহর মার্চ করে আসার পরে আরএমএস চৌমুহনী থেকে চিফ মিনিস্টারের আবাসনের দিকে এগোচ্ছিলাম, আমরা হঠাৎ করে দেখলাম যে একটা বিশাল বাহিনী পুলিশ ফোর্স সেখানে দাঁড়ানো। ফার্স্ট ব্যারিকেড যাওয়ার পরে আমাদের ওপরে জল কামান ছোড়া হয়। জল কামানের পরে আমরা সেখানে রাস্তায় অবরোধে বসি এবং আমরা দেখলাম যে জল কামান মারার সাথে সাথেই সিআরপিএফ এর যে ব্যাটালিয়ন সেখানে এসে কর্মরত ছিল তারা এলোপাতারি যুব কংগ্রেসের প্রচুর সংখ্যক যুবক যুবতীদের ওপরে লাঠিচার্জ করেন এবং খালি লাঠিচার্জই না, মেরে রাস্তায় ফেলে এবং রাস্তা থেকে উঠিয়ে আবার হেঁচিয়ে তাদেরকে ফেলা হয়। আপনারা সকলেই ভিডিও দেখেছেন। সেই ইন্সপেক্টরের নাম মিস্টার রামকুমার, যতটুকু আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে, এবং আমরা ওনার বিরুদ্ধে একটা এফআইআর করতেছি কারণ মহিলা যুবতী অজস্র গালি উনি দিয়েছেন। আমার বলাটা উচিত না, যেরকম এখানে উনি একটি স্টেটমেন্ট ইউজ করেছেন যেখানে আমাদেরকে বলেছেন মার ডালো সালোকো, মানে আমরা কি ক্রিমিনাল না আমরা টেররিস্ট, এটা বলতে পারে না সিআরপিএফ। কিন্তু আমরা দেখেছি যে বারংবার বলার পরও আমাদের একজন যুব কংগ্রেসের এই সদর ডিস্ট্রিক্টের আমাদের সহসভাপতি উনি হাত জোর করে বলেছেন যে মেয়েদের উপরে গায়ে হাত উঠাবেন না, কিচ্ছু ছিল না, হাত জোর করছিল, কিন্তু তাকে লাঠি দিয়ে তার বুকে মারা হয়েছে এবং সে আজকে শ্বাসকষ্টে সে এখন জিএম হাসপাতালে ভর্তি। 3টে স্টিচ দিয়ে আমাদের আশারামবাড়ির যুব কংগ্রেসের সভাপতি আজকে তার মাথায় স্টিচ লেগেছে। আরো মেয়েদেরকে মেরেছে। লিপি রুদ্রপাল, ওনার হাড্ডি ক্র্যাক হয়েছে। তো আমরা এরকম কখনো আগে দেখিনি এবং যতটুকু বোঝা গেছে আমরা এটাই বুঝেছি যে ওদেরকে কোথাও না কোথাও লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এই যুব কংগ্রেসের প্রতিবাদ সভাকে ভঙ্গ করে দেওয়া। আমরা এটাও দেখেছি যে প্রেসকেও তারা মানতে রাজি না, তারা সাংবাদিকদেরকেও ধাক্কা দিয়েছে, তাদের গায়ে হাত দিয়েছে, সাংবাদিকদেরকেও তারা চড়াও হয়ে কথা বলেছিল এবং তখন তারপরে যখন ত্রিপুরা পুলিশ তাদেরকে থামার জন্য বলেছে তারা ত্রিপুরা পুলিশেরও কথা শুনতে রাজি না। তারা পুরো মাইন্ডসেট করে নিয়েছিল যে আজকে যুব কংগ্রেসের ওপরে এলোপাথারি তারা লাঠিচার্জ করবে এবং আমরা অতি সত্বর যেরকম राजा खरागुली निसिमी प्रणब नि कक्थुम चिनी खराङ Karaksalok item san mono tishawe Shara Bharat Ganatantrik Nari Samiti Tripura State Committee ne Adung Zukshong Police Headquarter Hangai Deputation Yafarlaika Avani Yagulo Rajakor Agulini Paradise Somne Amsewa Klaizaka Logothum Panda Ashalo Koksana ne Tangai Sara Bharat Ganatantrik Nari Samiti ne Khoroksa Adungjuk Saka petrol diesel domestic gas cylinder no khove nangkuk mani manekhane ne rangmari gobang khlaijak mani Anganwadi center worker de Santiniketan Medical College sikle thimani party monotewi ka hamchere naikolna ne shanmungti sawe rozaka deputation abo hai hanoi no tebu dalbidal koksaka Sara Bharat Ganatantrik Nari Samiti ne Adungjuk song কর্মসংস্থানে যাবে সেখানে তার নিরাপত্তার গ্যারান্টি তৈরি করা সরকারের দায়িত্ব, তার পড়াশোনার দায়িত্ব সরকারের,
কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি আমাদের রাজ্যে নারীদের নিরাপত্তা আজকে তলানিতে ঠেকেছে। শুধু মনীষা দাস না, আনন্দনগরে 8ম শ্রেণীর ছাত্রী, তার উপর একটানা 6-7 ঘন্টা তার উপর রেপ সংগঠিত হয়েছে। 8ম শ্রেণীর ছাত্রী, শুধু 8ম শ্রেণীর ছাত্রী না, ওই উদয়পুরে দেখেছেন রাস্তা থেকে বাইকে তুলে নিয়ে গিয়ে সেখানে তার উপর ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ফলে এই যে একটা নৃশংস অমানবিক পরিস্থিতি আমাদের রাজ্যে তৈরি হয়েছে, একদিকে যখন আমরা খাবারের জন্য লড়াই করছি, কর্মসংস্থানের জন্য লড়াই করছি, অন্যদিকে আমাদের নিরাপত্তার যে গ্যারান্টি তা আজকে তলানিতে চলে গেছে। তার প্রতিবাদে সরকারের এই যে কুম্ভকর্ণের ঘুম, এই ঘুম ভাঙানোর জন্য রাস্তায় নামা ছাড়া আমাদের সামনে আর পথ খোলা নেই। राजाखरागुली निस्मी प्रणबनी कक्थुम चिनी खरां बिखिसा रमैबो साइते बुकराजुक बाय सातक पितक खलाय जागमाने कक्सिल सामुंगति साका खरकसा हामजुक पाटिमं एडिनगर एचडी मिशन रोड आमसानी कक्तमा पाटिमं नतबे वेस्ट अगरतला बुरी थानावा खलाय जाका एफआईआर আমরা তো আইনের সাথে নিবই যেভাবে তারা कक्तमानि बिसिंतै साविमानखा लाइथानाय 2018 बिसुव आगरतला एडिनगरनि तंनाय प्रसेनजित आचार्य मंगै खरकसा बरक बाय कायजागै फाइमाने वेस्ट बेंगलनि खरकसा सिकले कायजागमानि तालसानि सिमिनो बसाइते नुखुंनि बरक रक बाय सातक पितक खलाय जागमानि कक्तमा पार्टी मनो तैवे कक्तमानि बिसिंतै तैबो साविमानखा आ नुखुंनि हामजुगनो बोतो खलायमानि यागुलो बसाइते नुखुंनि बरक रक बाय नगनि अंखरै थांनानि बागैबो दमरक मंगरजाका बरकनि बिसिदक उमरनि खरकसा बुसाबो तंमाने खनाय আমার বিয়ে হয়েছিল 2/12/2018 সালে। বিয়ের 1 মাস পর থেকেই আমার হাজবেন্ড এবং আমার শ্বশুর শাশুড়ি আমার উপর নির্যাতন করে। হাজবেন্ডের নাম প্রসেনজিৎ আচার্য। ও আমার গায়ে ক্রমাগত হাত তোলে, যেই সময় ওর মাথায় রাগ উঠে সেই সময় হাত তোলে কোনো কারণ ছাড়া। এখন আমি অনেক প্রসেনজিৎ আচার্য অনেক সহ্য করার পর, অনেক ধৈর্য ধরার পর সেদিন আমাকে বাইরেও পর্যন্ত আমাকে খালি বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও, বাড়ি থেকে। আমি এত রাতে কোথায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব, কোথায় যাব, আমার তো এখানে কেউ নেই। এরকম বলার পর আমি এখন ভাবি যে অনেক সহ্য করার পর আমি আজকে এখানে ম্যাডামদের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ যে ম্যাডামরা আমাকে এরকম সাহায্য করেছে, অনেক কৃতজ্ঞ। আপনি কতদিন ধরে আপনার উপরে এই নির্যাতন করছেন? বিয়ের 1 মাস পর থেকেই মাঝে মাঝে ওর মাথায় রাগ উঠে আর এরকম ভাবে মারে। মাঝে মাঝে এর আগের বার তো গাল টাল আমার সব খোলা ছিল, মানে এরকম বোতলের বাড়ি মারে, হঠাৎ করে বোতল দিয়ে মারবো, আবার মোবাইল ছুঁড়ে মারবো হঠাৎ করে মুখের মধ্যে। তারপরে মাথা এই শিকদারাটা তো আমার এতটুকু ফুলা গেছিল, মানে শিকদারের মধ্যে এমন ভাবে মেরেছে সেই দিন। সবাই বলছে এরকম ভাবে তোমার মানে মেরে ফেলার জায়গার মধ্যে মারে। মানে আপনার হাজবেন্ড অটো চালায়। আপনার বাসা কোন জায়গায়? আমার বাসা কলকাতা বেলঘুরিয়া। কিভাবে বিয়ে হয়েছিল? আমাদের বিয়ে হয়েছিল সামাজিক ভাবেই, ফোনের মাধ্যমে, ফোনের কথাবার্তার মাধ্যমে। আমরা তো আইনের সাথে নিবই যেভাবে তারা राजाखर आगुली निस्मी अमितनी कक्थुम चिनी खरां दिनैनि कक्तमा आसुक जरा तैनो तैबो हास्ते हायुंते हाकतने कक्तमा साइमाना बागै जयावि नाबितौरि चिनी खरां রিয়া ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে।
কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। खुलुमखा हास्तिनि जत लोकलक न राधाकृष्ण ज्वेलारिनि बखास्तै जतन हामजाकमा तेक्ति बाया फारो অবশ্য সেনাও বাবা গরিয়া যদি নক দুখঙ্গ হামারি খুলুমখি তনি নাইথ जतन तंथ गरियाते। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में, और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई।
Saboni nang Agartala. Sabona ning Bisramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party mo din tong plaza. Hasteni thangkrang tongkhor. Tiaba dang mani sora woro jaknai purang mo. Kok sanai halong jero khognai hasteni hapong khatan. Joyoi nai tong dinoro chini khara. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা। গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Narok budareng srengna ni bagai thai kahamnai tugitong hengke tabuk te wanana nangya Rajoshi College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission chengereza kha Rajoshi College of Education and Skill onoro kahamkuk campus by kerengi manai te oronok ni kaham thinang ni bageno snamjak tongo modern classroom, kaham lab, kaham library tei kwbangma activities rok Rajoshi College of Education and Skill o kwbangma course baino rungsrungjagui tongo. Aborok wngkha Education, English, Political Science, Kokborok, Sociology, Philosophy, Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Human Physiology, Zoology and Skill Development. Norok oroni bisingo kahamko course choose khai rungsrungi manai. Tei norok oro scholarship bai bo rungsrungnani sep kahamani manai. हिंगे ताले दी ताबुक नो एडमिशन नि बागै बरक बाई करंग दी हम बाई। क्या आपके पास पुराना गोल्ड ज्वेलरी है जो अब आप पहनते नहीं? तो अब समय है उसे नई पहचान देने का। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स में लीजिए ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का फायदा। अपना पुराना सोना लाइए और बदलिए उसे नए हॉलमार्क्ड गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी में। 100% ट्रांसपेरेंट प्योरिटी टेस्टिंग, करंट मार्केट रेट के हिसाब से बेस्ट वैल्यूएशन और पूरा भरोसा। आज ही विजिट कीजिए स्वर्ण कमल ज्वेलर्स। पुराना सोना, नई खुशियाँ। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. The people are witnessing the development that the government is undertaking for everyone, and they see that our words align with our actions, said Chief Minister Dr. Manik Saha on Tuesday, after inaugurating and laying the foundation stones for various projects across multiple departments in Dhalai district.
The Supreme Court of India has directed that the long-pending village committee elections within the TDADC must be conducted by September 2026. The breakthrough comes after a prolonged legal battle spearheaded by Tripura Motor founder Maharaja Pradip Kishore Manikya Debarma, challenging the nearly 10-year delay by the state government in conducting this crucial grassroots vote. The body of an elderly woman identified as 70-year-old Ranubala Saha was recovered from a forested area in Gazarbagh, Sukanto-Pali under Udaipur. Upon receiving information regarding this incident, a team from the Radhakisharpur police station promptly arrived at the scene to initiate an investigation. A high-level delegation from the Tripura Pradesh Congress Committee visited the CRPF camp in Salbagan to submit a formal memorandum to the Deputy Inspector General. The delegation, led by Congress MLA Sudeep Rai Barman, PCC President Ashish Kumar Saha, Governor Indra Sena Reddy Nalu visited the Nawagaon Krishna Nagar Ayushman Arogya Mandir Ward number 8 and the Jan Ausadi Kendra at GB Hospital in Agartala on Tuesday. The governor reviewed healthcare services, checked patient records and interacted with patients and local health officials. A crucial district development coordination and monitoring committee meeting was held at the Khwai District Magistrate's Office Conference Hall, chaired by East Tripura Lok Sabha MP Maharani Kriti Singh Debarma. A felicitation ceremony was organized at Comedy Kumar School to honor students who successfully cleared the Madhyamik and higher secondary examinations conducted by the Tripura Board of Secondary Education. The prestigious event was attended by Rajya Sabha MP Rajiv Bhattacharjee and Corporator Sukhmoy Saha and other distinguished guests. Bringing to you the news of the day. The people are witnessing the development that the government is undertaking for everyone, and they see that our words align with our actions, said Chief Minister Dr. Manik Saha on Tuesday, after inaugurating and laying the foundation stones for various projects across multiple departments in Dholai district. প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে আজকে এই অনুষ্ঠানের শুভ পথ চলা শুরু হলো আজ On Tuesday, 13 projects across the education, health, rural development and public works department were inaugurated, and the foundation stones for 2 projects were laid in the Dholai district. Chief Minister Dr. Manik Saha virtually inaugurated and laid the foundation stones for these initiatives from the Hal Hali Vidya Jyoti School in Kamalpur. The Chief Minister began the day's event by inaugurating the new concrete building of Hal Hali Vidya Jyoti School. These projects included the new campus of Ambasa Government Degree College, the new building of Kamalpur Government English Medium Higher Secondary School, the building of Salema Higher Secondary School, and roads in various areas under the Salema block. উদ্বোধন হলো বা শিলান্যাস হলো, আমি মনে হয় যে আমার মনে হয় যে আরো এক ধাপ আমরা উন্নয়নের আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলাম। আজকে গ্রাম উন্নয়ন, স্বাস্থ্য দপ্তর, শিক্ষা পূর্ত বিভাগ এই 13টির যে প্রকল্প উদ্বোধন এবং 2টি প্রকল্পের শিলান্যাস করা হলো। আমি নিশ্চিত যে এই এলাকা এবং ত্রিপুরাবাসী এগুলো দেখছে যে কারা মানুষের জন্য কাজ করে এবং সর্বাঙ্গীন যে ডেভেলপমেন্ট, সমস্ত মানুষের জন্য যে ডেভেলপমেন্ট, সেটা আমাদের সরকার যেটা করছে, কথার সাথে কাজের যে মিল আছে সেটা কিন্তু আজকে মানুষ দেখতে পাচ্ছে। এখানে একটু আগে ঘোষক যিনি বলছিলেন
যে এই যে টোটাল যে আজকে আমরা এখানে ইনোগ্রেশন করলাম যে সেগুলো প্রায় 26 কোটি 96 লক্ষ টাকা খরচা হয়েছে। The Chief Minister alleged that the previous government had neglected districts like Dalai. However, he noted that since the installation of a double-engine government, concerted efforts are being made to reverse this trend. কি কাজ করলেন সেটা টার্গেট করুন এবং সেটা 100 দিনের মধ্যে টাইমলাইন ফিট করুন, যাতে মুখে যেটা বলেছেন সেই কাজে মুখের সাথে যাতে কাজের তার বাস্তবায়িত হয় এবং সেই কাজটা আমরা করছি। আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি ভাবো, যখন উনি অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির কথা আমাদের বললেন, প্রথমে তো আমরা বললাম অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি কি হবে। আজকে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি 11টার থেকে 12টার মতো অ্যাকর্ড হয়েছে। সেই অ্যাকর্ডের কারণে আজকে নর্থ ইস্টার্ন জোনে একটা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। Apart from the Chief Minister, Professor Dr. Manik Saha, the event was attended by MLA Manoj Kanti Dev, MLA Swapna Das Paul, Dalai Jilla Parishad Sabhadipati Susmita Das, Dalai District Magistrates Vivek HV, District SI Rushikesh Desai, and other dignitaries. প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে আছে এই অনুষ্ঠানের শুভ পথচলা শুরু হলো আজ থেকে। Report by Biplov from Dalai, Chini Khora. The Supreme Court of India has directed that the long-pending village committee elections within the TDADC must be conducted by September 2026. The breakthrough comes after a prolonged legal battle spearheaded by Tripura Moda founder Maharaja Pradip Kishore Manikya Debarma, challenging the nearly 10-year delay by the state government in conducting this crucial grassroots poll. The village committee elections, which serve as the fundamental backbone of local governance and rural development across the 587 villages under the TDADC, have remained halted for nearly a decade. Despite consecutive demands from regional leaders and the indigenous populace, administrative, security and weather-related pretexts were repeatedly cited to defer the democratic exercise. Announcing the landmark development on Tuesday during a Facebook Live broadcast, Maharaja Pradip Kishore revealed that the State Election Commission submitted a formal affidavit before the Apex Court, confirming that the entire election machinery will be set in motion in the first week of September and completed within the same month. स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट देकर अनाउंस कर दिया है कि वो सितंबर महीने में वीसी इलेक्शन का प्रोसेस शुरू करके खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज जून का अंत हो रहा है, सिर्फ जुलाई और अगस्त ही है, सिर्फ 2 महीना है। 10 साल तक हम लोग ने इंतजार किया है। अब असली डेवलपमेंट गांव में होगा। देखिए, ये विक्ट्री एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। ये विक्ट्री हमारा, ये जो जीत है ये पॉलिटिक्स का नहीं, ये जीत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार था, जो हमें नहीं मिला था इतना दिन से, वो वापस आज रिस्टोर हुआ है। संविधान आज वापस एडीसी में रिस्टोर हुआ है और इसमें मैं सबसे पहले हमारे लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि आपने मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए मैं लड़ सका। थक गया हूं, बहुत थक गया हूं, सच में बहुत थक गया हूं, लेकिन आज ये जीत से मुझे लगा कि मैंने ठीक फाइट किया, अपने लोगों के लिए फाइट किया। 2 महीना बाकी है, बस लगभग 2 ही महीना बाकी है। अब मैं लीडर्स को बोलना चाहता हूं कि आज भी आपको अपने बारे सुनना है, सोचना है, या फिर आपको हमारा लोगों के बारे, अपने गांव में जिस गांव से आप आते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग आते हैं, उसके बारे आपको चिंता करना है। अगर सच में आप तिपरासा का सोच को समझते हैं, थानसा का मतलब को समझते हैं, दफा को इज्जत करते हैं, बुबागरा को थोड़ा सा प्यार करते हैं, तो प्लीज अपने बारे मत सोचो, अपने गांव को डेवलप करने के बारे सोचो। मैं गांव के लोगों को भी बोलना चाहता हूं, जो आपका चॉइस होगा वही हमारा चॉइस होगा। मैं लीडर आपके सामने रखकर नहीं बोलूंगा कि इनको चुनो, जो लीडर आपके लिए काम करेगा उन्हीं को आप चुनिए, लेकिन गांव में डेवलपमेंट होना चाहिए। गांव में डेवलपमेंट होगा तो ही त्रिपुरा का डेवलपमेंट होगा।
The absence of elected village committees had severely choked development funds and paralyzed village-level administrative bodies within the 6 scheduled areas, causing widespread resentment among the tribal population. Report, The body of an elderly woman identified as 70-year-old Ranubala Saha was recovered from a forested area in Razarbagh, Sukantopalli under Udaipur. Upon receiving information regarding this incident, a team from the Radhakisharpur police station promptly arrived at the scene to initiate an investigation. According to reports on Tuesday morning, a local resident noticed a fall odor coming from near his house. Upon investigating, he discovered the body of a woman lying in an abandoned jungle area behind his restroom. News of the incident spread quickly across the locality. On receiving information, a team from the Radhakisharpur police station rushed to the spot. আচ্ছা কি হয়েছিল ঘটনাটা শুনছি আজকে 3 দিনে এসেগা বাড়ি জানা তো আমরা জানি মা ডেইলি কদিন পর পরে বোনের বাড়ি জায়গা অমর হয়েছে বোনের বাড়ি মা জায়গা অমরপুরকে 3 দিন থাকে আমরা আয়া করে আমরা এই খবর লইছি না আর বোনের বাড়ির নাম্বারও নেই আমাদের কাছে তাইও আয়া কম আবার আয়া দেখা করে জায়গা আজকে সকালবেলা আয়া না আমি তো মনে করছি দুর্গায় মনে করছি যে মা মনে করছে অমরপুর থেকে আবার আয়া বলবে মা তো কইও জান আমরা কাছে যে অমরপুর যাই রে কেমন কইও জান তো এখন সকালবেলা খবর শুনে এই ঘটনা তুমি মানে জিজ্ঞাসা করছি না তুমি মা আমি দেখছি আমি যে মা কি নাম আপনার মা মানে রানুবালা সাহা বয়সটা কত হইব 70 আচ্ছা আপনারা কখন খবর পাইছেন এই সকালবেলা আজকে সকালে কি খবর দিছিল আপনি খবর দিছে এর থেকে কাটা জানি গেছি দিয়া কইতাছে এমন আমি তো শুয়ে আছি ঘরের মধ্যে জানি না যে আমার ছেলে ডাক দিছে আমার বড় ডাক দিছে কইতাছে এমন তোমার শাশুড়ি মারা গেছে এমন জায়গায় তোমাকে ছেলে যখন ডাক দিত তখন আমি ঘুমোতে উঠতেছি আমি আসি Following preliminary inquiries, the sub-divisional police officer of Radhakisharpur, Dibanjali Roy, stated that no definitive leads have been established yet. Consequently, the police recovered the body and transported it to the Gumti District Hospital morgue for a post-mortem examination. আজকে প্রায় সকাল 10:30টার দিকে আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আসে যে রাজারবাগ সুকান্তপল্লী এলাকার মধ্যে ড্রেনের মধ্যে একজন মহিলার ডেড বডি পাওয়া গেছে। তো অন প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশন এখন পর্যন্ত আমরা পেয়েছি যে মহিলার আইডেন্টিফিকেশন করা গেছে। ওনার নাম হলো রানুবালা সাহা, ওনার বয়স 70 ইয়ার্স, ওয়াইফ অফ লেট প্রিয়লাল সাহা এবং ওনার বাড়ি রাজারবাগ সুকান্তপল্লী। ওনার 2জন ছেলে আছে যারা ওনাকে আইডেন্টিফাই করেছে এবং প্রাথমিকভাবে জানা গেছে যে উনি ওই এলাকায় প্রায়ই সবজি কিনতে বা বিক্রি করতে এমন করতে যেতেন। তো এখন এফএসএল টিম আমরা স্পটে ডাকিয়েছি পোস্টমর্টেমের এবং আমরা পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠাবো। এর পেছনে কোনো কি রহস্য আছে নাকি এমনিতে? না, আমরা ওনার ছেলের সঙ্গে কথা বলেছি, উনি বলেছেন যে উনি প্রায় অসুস্থ থাকতেন বার্ধক্য বয়সের কারণে, কিন্তু এখন পর্যন্ত এরকম কোনো ফাউল প্লে বা অভিযোগ আমাদের কাছে আসেনি। তবে আমরা বডিটাকে পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠাবো তো টু কনফার্ম যে এটা কি কোনো unnatural death না এটার মধ্যে কোনো অন্য কোনো ফাউল প্লে আছে। The incident has sparked widespread apprehension among local residents. A comprehensive police investigation is currently underway. Pure Report, Chinikora. A high-level delegation from the Tripura Pradesh Congress Committee visited the CRPF camp in Salbagan to submit a formal memorandum to the Deputy Inspector General. The delegation, led by Congress MLA Sudip Rai Barman, PCC President Ashish Kumar Saha, and Youth Congress President Nil Kamal Saha, registered a strong protest against Monday's ban on drugs on a peaceful Youth Congress rally in the capital.
On Monday, the State Youth Congress staged a demonstration to protest irregularities regarding the NEET examination alongside several other issues. The demonstrators marched through various key roadways in the capital. Upon arriving at RMS Chomni, security forces attempted to intercept the rally using barricades. As Youth Congress members sought to breach the blockade to proceed forward, the police deployed water cannons and initiated a baton charge to disperse the crowd, resulting in injuries to multiple party workers. In response to the incident, a senior leadership delegation comprising Pradesh Congress President Aziz Kumar Saha, MLA Sudeep Roy Barman, and Youth Congress President Nil Kamal Saha visited the Salbagan CRPF camp on Tuesday to submit a formal memorandum to the Deputy Inspector General. हम आज DIG साहब जो सालबगान में स्थित ऑफिस है उनसे मिलने आए हैं और उनका जो वीडियो क्लिपिंग्स और हमारा एक दरखास्त हमने दिया है कि डिसिप्लिन फोर्स है CRPF, हम बहुत इज्जत करते सम्मान करते, लेकिन ये जो सड़ा हुआ अंधभक्त हर जगह पे कायम है, बीजेपी ने कायम किया हुआ है, उनसे अगर ये संगठन का प्रभावित हो सकता है आने वाले दिन में, उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। इस सिलसिले में हम आज DIG साहब से मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमें आश्वस्त किया गया कि सख्त कार्रवाई होगा। जो दस्तावेज हमने दिया है उस पर गौर करेंगे और कल हमने FIR भी किया है थाने में कि पुलिस एडिशनल SP जो मौजूद था, कोई ऑर्डर लाठीचार्ज का कोई ऑर्डर नहीं आया, OC जो मौजूद था लाठीचार्ज का कोई ऑर्डर नहीं है, इसके बावजूद कैसे ये लाठीचार्ज किया है लेफ्टिनेंट कमांडेंट और इनके CRPF जो मौजूद थे वहां पे, वो पूरा डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। और उस तरफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी थाने में हुआ कि क्या बोला, मदर कुछ ... साले को मार डालेंगे, सालों को मार डालेंगे। तो इट वाज हिज अटेम्प्ट वाज टू एलिमिनेट फ्यू ऑफ आवर एक्टिविस्ट। एक डर का माहौल पैदा किया जाए ताकि लोगों के आवाज को हम बुलंद ना कर पाए, यही उनका षड्यंत्र था। लेकिन हम युवा कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में हम ये सब डरते नहीं। हाँ, यहाँ पे इसलिए आए हैं, हमने सिर्फ ऑर्डर खून बहाया इसलिए नहीं, मातृशक्ति को हम पूछते हैं, उस मातृशक्ति के खिलाफ जो गाली गलौज की उसके खिलाफ हम लोग आए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए उसके लिए हम आए। Failure to take prompt corrective measures in response to this incident will result in widespread and intensified demonstrations. Reported by Amit from Agatla, Chinikora. Governor Indra Sena Reddy Nalu visited the Nawagaon Krishna Nagar Ayushman Arogya Mandir Ward number 8 and the Jan Ausadi Kendra at GB Hospital in Agartala on Tuesday. The governor reviewed healthcare services, checked patient records and interacted with patients and local health officials. The governor inspected the management of the Jan Ausadi Kendra to ensure the smooth distribution of affordable medicines. Noting a shortage of generic medicine counters in Tripura, the governor encouraged qualified pharmacists to step forward and open new outlets across the state. तो जेनेरिक मेडिसिन के ऊपर जब आते हैं तो 90%, मिनिमम 50% to 90% ये सस्ता मिलता है। तो ये सस्ता मिलने के लिए ये जेनेरिक मेडिसिन शॉप्स थ्रू आउट इंडिया खोले हैं। तो उस सिलसिले में इधर आए हैं। बहुत अच्छा ये है, एवरेज अगर एक हार्ट पेशेंट है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, मिनिमम उनको महीने में 5 से 10 हजार रुपया बचावट होता है। तो जितने भी पेशेंट्स है, क्रॉनिक पेशेंट्स है, उनको जेनेरिक मेडिसिन के लिए जाना है और जो गवर्नमेंट का ये मेडिसिन का बर्डन है वो कम करने के लिए मैं आम रिक्वेस्ट करता हूं। और अपने त्रिपुरा राष्ट्र में जेनेरिक मेडिसिन का शॉप्स भी कम है। जो आदमी एलिजिबल है
जो बी फार्मेसी करे हैं, उन लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जेनरिक मेडिसिन के शॉप लगाओ, या आपके लाइसेंस देके किसी गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कर सकते हैं, एनजीओस भी कर सकते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा करके उसका एडवांटेज ले सकते हैं, उसमें बहुत फायदा भी है, कमाई भी है। तो ये इसमें से ज्यादा से ज्यादा ओपन होना है और ये आम पब्लिक को उसका लाभ मिलना है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। इधर जो है मैं देखा हूं, और इसमें बेसिक प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम नहीं है, पीओएस नहीं है, फोन पे नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जल्दी से जल्दी वो करने के लिए, ताकि अभी तो कोई पैसे लेके घूम रहा नहीं, फोन हाथ में है तो पैसे सब कुछ हाथ में है, तो उसको एडवांटेज लेने के लिए और वो फैसिलिटी देने के लिए बोला। खत्म हो गया, मुझे लिस्ट बताओ। सेल्स को भी विषय देगा अभी देंगे आप। कंप्यूटर में दिखता ना, कंप्यूटर में दिखाओ। बिल भी यही है, बिल भी यही है आपके पास। रिपोर्टर प्रणव मागटला, चीनी खोरा। A crucial district development coordination and monitoring committee meeting was held at the Khwai District Magistrate's Office Conference Hall, chaired by East Tripura Lok Sabha MP Maharani Kriti Singh Debarma. The meeting evaluated the progress of various central and state government welfare schemes and infrastructure projects across the district. MP Kriti Singh Debarma, DM Rajan Pan, MDCs Prasmith and James Debarma and line department officials during the Disha meeting at the Khwai DM office. हम लोग सब रिव्यू ले रहे थे and we are working towards seeing the projects which have not been implemented, how to implement that. क्योंकि वहाँ बहुत ऐसे काम है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको कंप्लीट करना है और हम सब कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं और शायद इन नेक्स्ट 3 to 6 months जो भी काम थोड़ा पीछे है वो सब हम लोग पकड़ लेंगे एंड वी विल ऑल बी ऑन द सेम ट्रैक। ऐसा तो आप लोग सबका साथ ज़रूरी है, हमारे पूरे लोग हेल्प करने के लिए, पर हम एक अपने जनता से एक सिफारिश करना चाहते हैं कि हर काम अकेला एक पॉलिटिशियन या एक डीएम या एक म्यूनिसिपल, ये सब का हमारा सब काम है। ये काम हर सिटीजन का है कि जहां आपको लगता है कि कहीं आपका काम नहीं हो रहा है, यू ऑल कैन गो थ्रू योर गूगल। आजकल इतना सुविधा हमारे सरकार ने दी है, आप गूगल में जाइए, कोई कंप्लेन है आप कंप्लेन दीजिए, आपको प्रॉब्लम है आप हमारे डीएम को इंफॉर्मेशन कीजिए। सो आवर नेटवर्क इज रियली इम्प्रूविंग एंड वी आर ऑल हियर टू हेल्प पीपल। Reporter Biplov from Khwai, Chini Khora. A felicitation ceremony was organized at Comedy Kumar School to honor students who successfully cleared the Madhyamik and higher secondary examinations conducted by the Tripura Board of Secondary Education. The prestigious event was attended by Rajya Sabha MP Rajiv Bhattacharjee and Corporator Sukhmoy Saha and other distinguished guests. At
Addressing the gathering, Rajya Sabha MP Rajiv Bhattacharjee lauded the students' outstanding performance, noting that out of 120 candidates from Kamini Kumar School, 90% secured a first division rank, including a female school student who received a perfect score of 100 in geography. Commending the teachers and parents for their unwavering support, he emphasized the role of quality education in shaping the state's future and encouraged the achievers to continue working hard to contribute meaningfully to society. আর 120 জনের মধ্যে 120 জন সেখানে উত্তীর্ণ হয়েছেন, আর সেটা আরো অবাক করার বিষয়, প্রায় 90% সেখানে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছে। এটা একটা বিশাল বড় রেজাল্ট। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় 94 জন ছাত্রছাত্রী পার্টিসিপেট করেছিল, আর সেখানে প্রায় প্রত্যেকেই 94 জন কৃতকার্য হয়েছে, উত্তীর্ণ হয়েছে। তার মধ্যে সেরকম 95% সেখানে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছে। এবং একটা মেয়ে দেখলাম জিওগ্রাফিতে 100 এর মধ্যে 100, 100 মধ্যে 100 পেয়েছে। তো এই যে রেজাল্ট, এই রেজাল্ট একটা ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে আমি মনে করি একটা উল্লেখযোগ্য ফলাফল ওনারা করতে পেরেছেন। এবং এখানে আমাদের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক শিক্ষিকা, ম্যানেজিং কমিটি, তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আজকে স্কুলের যে সুনাম হচ্ছে, আমি তাদেরকে তাদের মাধ্যমে সকলকে জানাতে চাই তারা ধন্যবাদের যোগ্য, তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাই। During the ceremony, the successful students were presented with awards of honor, certificates and mementos. The event was organized to acknowledge the academic dedication of the students and to inspire them toward future academic pursuits. Reported by Narayan from Agartala, Chinikhora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. The people are witnessing the development that the government is undertaking for everyone, and they see that our words align with our actions, said Chief Minister Dr. Manik Saha on Tuesday, after inaugurating and laying the foundation stones for various projects across multiple departments in Talai district. The Supreme Court of India has directed that the long-pending village committee elections within the DDADC must be conducted by September 2026. The breakthrough comes after a prolonged legal battle spearheaded by Tripura Model founder Maharaja Pradip Kishore Manikya Barma, challenging the nearly 10-year delay by the state government in conducting this crucial grassroots vote.
The body of an elderly woman identified as 70-year-old Ranubala Saha was recovered from a forested area in Gazarbagh, Skantopali under Udaipur. Upon receiving information regarding this incident, a team from the Radhakisharpur police station promptly arrived at the scene to initiate investigation. A high-level delegation from the Tripura Pradesh Congress Committee visited the CRPF camp in Salbagan to submit a formal memorandum to the Deputy Inspector General. The delegation, led by Congress MLA Sudip Rai Barman, PCC President Ashish Kumar Saha, Governor Indra Sena Reddy Nalu visited the Nawagaon Krishna Nagar Ayushman Arogya Mandir Ward No. 8 and the Jan Ausadi Kendra at GB Hospital in Agartala on Tuesday. The governor reviewed healthcare services, checked patient records and interacted with patients and local health officials. A crucial district development coordination and monitoring committee meeting was held at the Khwai District Magistrate's Office Conference Hall, chaired by East Tripura Lok Sabha MP Maharani Kriti Singh Debarma. A felicitation ceremony was organized at Comedy Kumar School to honor students who successfully cleared the Madhyamik and higher secondary examinations conducted by the Tripura Board of Secondary Education. The prestigious event was attended by Rajya Sabha MP Rajiv Bhattacharjee and Corporator Sukhmoy Saha and other distinguished guests. Bringing to you the news of the day. A meeting was held on Tuesday on various state and central government schemes with the statewide subcommittees of the Scheduled Caste Welfare Department. The meeting was attended by the Minister of Scheduled Caste Welfare Department, Sudhanshu Das, and the Secretary of the Scheduled Caste Welfare Department, Dipadi Nair. আমরা পাই সেই প্রপোজালগুলোর উপর কাজ হচ্ছে তবে এই জায়গাতে একটা সুবিধা কর্পোরেটে আমরা ফান্ড দিয়ে থাকি গ্র্যান্টেড ফান্ড বা হোস্টেল কনস্ট্রাকশনের সমস্ত সম্মানিত চেয়ারপারসনদের তো এটা হচ্ছে দ্বিতীয় মিটিং আমরা এসসি সাব কমিটির যারা চেয়ারম্যান রয়েছেন বিভিন্ন ব্লক বা নগর পঞ্চায়েত Addressing the gathering, Minister for Scheduled Caste Welfare, Sudhanshu Das, outlined the strategic measures to be implemented for various state and central government welfare schemes in coordination with the statewide subcommittees. Furthermore, special emphasis was placed on expediting the issuance of SC certificates and streamlining the distribution of pre-matric and PM Adi scholarships. আজকে ওয়েলফেয়ার অফ এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের যতগুলি সাব কমিটি রয়েছে আমাদের ব্লক ওয়াইজ বা সাব ডিভিশন ওয়াইজ যে সমস্ত এসসি সাব কমিটি আছে সেই এসসি সাব কমিটির সমস্ত চেয়ারম্যান তাদেরকে নিয়ে আমরা একটা মিটিং করছি আজ থেকে প্রায় 5 থেকে 6 মাস আগে এই গীতাঞ্জলি আমাদের যে মিটিং হল সেখানে আমরা তাদেরকে নিয়ে একটা মিটিং করেছিলাম অনেকগুলি সিদ্ধান্ত সেখানে নেওয়া হয়েছিল তাদের মতামত আমরা চেয়েছিলাম তারা অনেক মতামত দিয়েছিলেন সমস্ত কিছু আমরা নোট করে নিয়েছিলাম তো তার উপরে এখন পর্যন্ত আমাদের প্রগ্রেস কি হয়েছে আমরা কি কি অ্যাচিভ করতে পারলাম এবং কোন জায়গাতে আমাদের ঘাটতি রয়েছে সেই বিষয়ের উপর আজকে আমরা আলোচনা করব তার বাইরেও বিশেষ করে তপশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের কল্যাণে এই দপ্তর আরো কি কি কাজ করতে পারে সেই বিষয়ে তাদের কাছ থেকে আমরা ফার্দার অপিনিয়ন চাইবো এবং আমার বিশ্বাস এটা একটা পজিটিভ মিটিং হবে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষ করে যেমন সাব কমিটির চেয়ারম্যান যারা ছিলেন প্রথম মিটিং এ তারা দাবি করেছিলেন যে তাদের অনারিয়ামটা অত্যন্ত নেগলিজেবল এটাকে বাড়ানো উচিত তো সেই লক্ষ্যে আমাদের ডিপার্টমেন্ট ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাড়িয়েছি সেটাও তাদেরকে আজকে আমরা অবগত করব এর বাইরেও এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন স্কিম বা প্রজেক্ট যেগুলি চলছে আমাদের অনগোয়িং যেগুলি আছে সেই কাজগুলিকে আরো বেশি মানে স্পিড আপ করার জন্য অ্যাক্সেলারেট করার জন্য বা এগুলিকে দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করার জন্য আমরা তাদেরকে আবেদন রাখবো তাদের সহযোগিতা চাইবো তো সব মিলিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হতে যাচ্ছে
বিভিন্ন সমস্যার কথা আমরা শুনেছি, ওই এই সব কিছু আমরা রেকর্ড করেছি, আমরা শুট করেছি এবং আমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রতি মাসিক কাজ হচ্ছে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে বিভিন্ন সময় যে বা যারা Report by Narayan and Amit from Agartala, Chinikhara. Widespread public resentment has emerged in the Bagma area over the ongoing road and sidewall construction from KMA Para to Dumjakrai Riangpara. Local residents reported the project is causing severe disruptions to daily transit, raising urgent concerns regarding commuter accessibility. No corrective action has been taken, fueling public resentment. Attention is now focused on the authorities to see how they will address the allegations and ensure structural equality. পারানি ও লামানি অসুবিধা হয় তিনি বাধ্যতা মিডিয়া মানহারকা কিন্তু তিনি মিডিয়া ফাইনা হিনা বড় কাম বুখাইলিয়া অলরেডি কন্ট্যাক্ট দা সাইট ইঞ্জিনিয়ার অথচ লেবার ন পর্যন্ত বড় নরখিবকা তিনি কারণ বড় 2 নম্বর খাই হয় কিন্তু जो অফিস পর্যন্ত থাঙ্গয় কমপ্লেন খাইকা যে স্যার চিনি বাগমারা যে দনবান পারাও যে সাইড ওয়ার্ক কাম চলে দङ আর 2 নম্বর তলাও হাচিং কুরৈ পিসিসি দালাই কুরৈ ও জাগানো বড় রাত দালাই কি সাইকিকা কিন্তু ফার্স্ট শুরুसिमनो जों অবজেকশন খাইজা এরপরেও চিনি অবজেকশন মানিয়াও বড় দালাই সেসেদি খাইরিকা দামনো जों তিনি নাইও ও লামা কাহামो তো তিনি জুংরিয়াং মক हाला जतनो 어 लामा जों हिमने गाहाम हानिया ओंखाय एनजि पारानिबो बाक्साबो यान्ति फायो बागमारा चमनि मिथुं फानानि कुलाय बाजार पन फानानि 어 जो लामा बायसि शर्टकाट जिउतावातो domjagra tu एनजि पारा अब शर्टकाट लामासे अम्म ओंखाय मनो जों कोयो जे बुसकाङो 어 गाहाम अगर गाहाम नंतो होनो जों नायो निनि डिपार्टमेन्ट अफ नंतो বা নিনি সাইট কন্ট্রাক্টর বা ইঞ্জিনিয়ার যে উফানা ও কামনা কাহাম খাইনানি অমানো চুংনাইও Pure Report, Chinikhara. A revolution in dairy products is taking place worldwide, and its impact is now being felt in Tripura in the northeast, stated Governor Indra Sena Reddy Nalu during his visit to the Gomti Cooperative Dairy Plant at Indranagar, Agartala. He further noted the local milk production is playing a pivotal role in bringing these dairy products to the regional market. उसके बाद इस दूध से हम यहाँ पे अगर स्वीट बनाना है On that day, Governor Indra Sena Reddy Nalu was accompanied by Gomti Cooperative Chairman Ratan Kos and other members. Following his visit, he stated that the government has taken the necessary initiatives to focus on milk production and its proper utilization. और जिनको जरूरी है, जिनको दाम मिलना है, वो दाम मिलने के लिए कर रहे। अभी देश भर में, विश्व में ये व्हाइट रिवॉल्यूशन एक बड़ा प्रमाण से अपने पास आया है। तो उसके प्रोसेस में ये डेयरी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसीलिए ये देखने के लिए मैं आया हूँ। बहुत अच्छा लगा। नया प्लांट दूसरे जगह आ रहे, इधर ये पुराना प्लांट है। ये पुराना प्लांट में जो भी एडिशनल प्रोडक्ट्स अभी लेना है वो नए प्लांट में आने के लिए, वो देने के लिए देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। आपका क्या सुझाव रहेगा उन लोग? सुझाव तो है, सुझाव तो अभी दूसरे जगह तो जो इधर कमी है वो दूसरे जगह ये कर रहे। बेसिकली जो चीज वेस्ट में जाता है उसको अगर अपन कमर्शियली वायबल करे तो उससे बहुत यूज होता है। जैसा उधर प्रोसेस करते समय
चीज नहीं, वो करते समय पानी बाहर आता है, वो पानी क्या कर सकते हैं। वैसे ही इधर रसगुल्ला करते हैं, रसगुल्ला करने के बाद रसगुल्ला से पानी बाहर आता है, उसको क्या कर सकते हैं। उसमें भी प्रोटीन चीज है, लाभ होने का है, तो उसको यूज करे तो और भी फायदा होता है। तो ऐसे जो चीज है उसको आगे लेके जाने के लिए अभी मौका है। नए प्लांट में ये सब ला रहे बोल के चेयरमैन और ऑफिसर्स बोले हैं, बहुत खुशी है। Reported by Naren and Amit from Agartala, Chini Khora. The Agartala Municipal Corporation has issued a 3-day eviction notice to traders operating in the post office terminal area. This sudden directive has triggered widespread anxiety and concern among the local business community regarding their livelihoods. For many years, several traders have been running their businesses by constructing structures on government land in the post office terminal area of the capital under the jurisdiction of the Agartala Municipal Corporation. A few days ago, the Municipal Corporation issued a written notice to these traders to vacate the government land. Following this, the traders submitted a deputation to the Municipal Corporation. মোর দেন মানে 50 বছর সমান আমরা এখানে। এই মার্কেটটা কি হইছে বর্তমানে? মার্কেটটা আমরা কিছু কইছে না, শুনছি আমরা এই ধরনের মার্কেট বলে কইছে যায় এখানকার লোকের লিগে, এখানকার হ্যাঁ ওই তো ওই ফ্যাশন। যার জন্য এই মার্কেটটা বর্তমানে কারা দখল করে রাখছে? এই মার্কেট তো গভর্নমেন্ট অনেক ভাড়া দিয়েছে। কে নিছে ভাড়া জানেন নাকি? না এটা সম্বন্ধে আমরা জানি না, ভাড়া দিয়ে রাখছে। ওই যে ফ্যাশনটা হইছে Reported by Naren from Agartala, Chini Khora. The Tripura Pradesh Youth Congress President Nil Kamal Saha lodged a formal complaint at the West Agartala Police Station against CRPF Inspector Ram Kumar. The legal action follows an incident on Monday wherein a baton charge was executed during a peaceful rally organized by the Youth Congress in the capital, reportedly under the authorization of Inspector Kumar. After filing the case at West Agartala Police Station, Youth Congress President Nil Kamal Saha stated that if immediate action is not taken against CRPF Inspector Ram Kumar, the Youth Congress will launch a massive statewide agitation within the next 15 days. CRPF এর যে ব্যাটালিয়ন সেখানে এসে কর্মরত ছিল, তারা এলোপাতারি যুব কংগ্রেসের প্রচুর সংখ্যক যুবক যুবতীদের উপরে লাঠিচার্জ করেন এবং খালি লাঠিচার্জই না, মেরে রাস্তায় ফেলে এবং রাস্তা থেকে উঠিয়ে আবার হেঁচড়িয়ে তাদেরকে ফেলা হয়। আপনারা সকলেই ভিডিও দেখেছেন। সেই ইন্সপেক্টরের নাম মিস্টার রাম কুমার, যতটুকু আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে, এবং আমরা ওনার বিরুদ্ধে একটা এফআইআর করতেছি, কারণ মহিলা যুবতী অজস্র গালি উনি দিয়েছেন। আমার বলাটা উচিত না, যেরকম এখানে উনি একটি স্টেটমেন্ট ইউজ করেছেন যেখানে আমাদেরকে বলেছেন মার ডালো সালোকো, মানে আমরা কি ক্রিমিনাল না আমরা টেররিস্ট, এটা বলতে পারে না সিআরপিএফ। কিন্তু আমরা দেখেছি যে বারংবার বলার পরও আমাদের একজন যুব কংগ্রেসের এই সদর ডিস্ট্রিক্টের আমাদের সহসভাপতি উনি হাত জোর করে বলেছেন যে মেয়েদের উপরে গায়ে হাত উঠাবেন না, কিচ্ছু ছিল না, হাত জোর করছিল, কিন্তু তাকে লাঠি দিয়ে তার বুকে মারা হয়েছে এবং সে আজকে শ্বাসকষ্টে সে এখন জিএম হাসপাতালে ভর্তি। 3টে স্টিচ দিয়ে আমাদের আশারাম বাড়ির যুব কংগ্রেসের সভাপতি আজকে তার মাথায় স্টিচ লেগেছে। আরো মেয়েদেরকে মেরেছে। লিপি রুদ্রপাল ওনার হাড্ডি ক্র্যাক হয়েছে। তো
আমরা এরকম কখনো আগে দেখিনি, এবং যতটুকু বোঝা গেছে আমরা এটাই বুঝেছি যে ওদেরকে কোথাও না কোথাও লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এই যুব কংগ্রেসের প্রতিবাদ সভাকে ভঙ্গ করে দেওয়া। আমরা এটাও দেখেছি যে প্রেসকেও তারা মানতে রাজি না, তারা সাংবাদিকদেরকেও ধাক্কা দিয়েছে, তাদের গায়ে হাত দিয়েছে, সাংবাদিকদেরকেও তারা চড়াও হয়ে কথা বলেছিল। এবং তারপরে যখন ত্রিপুরা পুলিশ তাদেরকে থামার জন্য বলেছে, তারা ত্রিপুরা পুলিশেরও কথা শুনতে রাজি না। তারা পুরো মাইন্ডসেট করে নিয়েছিল যে আজকে যুব কংগ্রেসের ওপরে এলোপাথারি তারা লাঠিচার্জ করবে, এবং আমরা অতি সত্বর ভেরি ভেরি মানে ব্যাড স্ল্যাং ইউজ করছে, যেরকম মার ডালো ইউজ হালোকো মাদার। Reported by Magatla, Chinikhara. On Tuesday, a delegation from the Tripura State Committee of the All India Democratic Women's Association first submitted a deputation at the State Police Headquarters. Following this, a meeting was organized by the association at the Paradise Domini area in the capital. Their key demands include curbing inflation on essential commodities such as fuel and cooking gas, and halting policies that reduce child enrollment and employment opportunities within Anganwadi centers. Additionally, the association called for a thorough investigation and exemplary punishment for those responsible for the death of Manisha Das at Santi Niketan Medical College. কর্মসংস্থানে যাবে, সেখানে তার নিরাপত্তার গ্যারান্টি তৈরি করা সরকারের দায়িত্ব, তার পড়াশোনার দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি আমাদের রাজ্যে নারীদের নিরাপত্তা আজকে তলানিতে ঠেকেছে। শুধু মনীষা দাস না, আনন্দনগরে 8ম শ্রেণীর ছাত্রী, তার উপর একটানা 6-7 ঘন্টা তার উপর রেপ সংঘটিত হয়েছে। 8ম শ্রেণীর ছাত্রী, শুধু 8ম শ্রেণীর ছাত্রী না, ওই উদয়পুরে দেখেছেন রাস্তা থেকে বাইকে তুলে নিয়ে গিয়ে সেখানে তার উপর ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ফলে এই যে একটা নৃশংস অমানবিক পরিস্থিতি আমাদের রাজ্যে তৈরি হয়েছে, একদিকে যখন আমরা খাবারের জন্য লড়াই করছি, কর্মসংস্থানের জন্য লড়াই করছি, অন্যদিকে আমাদের নিরাপত্তার যে গ্যারান্টি তা আজকে তলানিতে চলে গেছে। তার প্রতিবাদে সরকারের এই যে কুম্ভকর্ণের ঘুম, এই ঘুম ভাঙানোর জন্য রাস্তায় নামা ছাড়া আমাদের সামনে আর পথ খোলা নেই। Reported by Magatla, Chinikhara. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhara. রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়।
শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা। গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। From Lychee Drink, refresh your feelings. Saboni ng Agortala. Saboni ng Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O pati mo din na tong plaza. Hasteni thengkrung tongkhor. Tiaba dang mani sera oro saknai phirong mo. Kok sanai holong chirok hognai hasteni hapong khatai. Choyoi nai tong din oro chili khora. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার। 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল।
स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक। वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू। सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1 চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। Saboni nang Agartala. Sabona nang Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party mo din na tong plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Tiaba dang mani chara wor zaknai purong mo. Kok shanai halong chero khognai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong din ro chili khora. I can love. I can run. I have a voice. I know. I can shout. I can hold. I'm now 18. I will decide.
Every vote is important. Mine is important. I will go to vote. My generation goes up first. We know our responsibilities. Come on, let's walk. Hand in hand. শহর থেকে গলি, গ্রাম থেকে পাহাড়, we are now reaching, আমরা new voter. গলি মিশিমি বিশিং কামিতায় হাসু, we are now 18, চলে new voter. কাকে ভোট দেব সেটা একান্তই আপন, গণতন্ত্রের ছবি আমরা যুব জনগণ. ছাবন ভোট নাই আবসাগনি সাইসুং, লুকুরা জানি সাথী সঙ্গে শিখলা লোকসং. আমরা youth, আমরা নতুনের ছোঁয়া, আমরা মোটিভেট করব রাজ্যের হাওয়া. চলে youth, চলে কোথাও চিপচাপ নবাই, চলে মোটিভেট খাইলে হাসতে নিবয়া. না 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 না, yeah. Na 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 na, yeah. উৎসবের মেজাজে ভোট দেব আমরা, কারোর প্ররোচনায় আসবো না. আমাদের আছে রাইট, দাবাল আমরাই, পাওয়ার অফ 18 থামবে না. তখনই বিশিংতই ভোট না চলে, কেবলই চকিলি চকনায়া. চিনিব তোমার দামাল চুমো, পাওয়ার অফ 18 বাধা কমিয়া. আমরা youth, আমরা নতুনের ছোঁয়া, আমরা মোটিভেট করব রাজ্যের হাওয়া. চলে youth, চলে কোথাও চিপচাপ নবাই, চলে মোটিভেট খাইলে হাসতে নিবয়া. না 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 না, yeah. Na 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 na, yeah. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ।
Koknaya borokni langmao hamsa mengkeri simia mas ma komornai koknai borokni langmao ke hamsa mengphayo hamsa mengphainai simia ayo kolokbo nanai tatalno yakarlai kebino romlai suana jot tobai kahamke romlai suana omahaike tongoi kaitorno buskang songoi himke bebagono kahamke par nai Puilao mathangnai sobra Jisu Kristo ni mungbai o langmani khorang pandao o pandano lamjagei naisingi tongnai khapangni kichingno hamjakma tai chibairei lam sogjao hambai o pandano naimani bagui tei kaitoni kokthairokno khana rokmani bagui
poito khlayo kaito ni kokthai rokno kaham ke bujirogoi manrok tongkhana hanai kaito bini musung tuise samung khlayo sini musung tuya phaidi kaito ni kokthai khnalaina sakang rsamung tangsa khnawoi sini bukhano tiar khlai laigraona Jesus,
Pandani pelabo olangmani khorang pandanai tonai joto khapani takukte bukuk sono ang hamjak mate isi bairoi tini pandawo lam sok japio belai ke hambai o pandano nai tamani bagi jeng lam roma bisabo khanalai phale tongo tini ke rem nei si thamni tangsani simi tang tham si tham jarana tei salai nai tei srenglai nai oro jeng khnai manlai nai kheto panthor eba tong thai hano teiui kaitor kerong raida romani aboni bokosoni kogrok no tui jeng tabo salainai tei srenglai tai sabat sal no tui kerong raida khnai manlainai jeng tabo sabat bisino tui bahai khe ter kainai aboni kerong raida rokbo jeng tabo khnai manlainai Israel dopha gnangui bahai khe ter rok kailai bainai aboni kerong raida rjakma phringjakma kogrok jeng oro khnai manlainai nung kok samano tui belai khe wansogui sadi jeng wansogui no kok no sana klaio tamni hinba kaitor naio jeng kogrok samung nangya ahai no ta sathung hnoi bo naio bini bagui hamya kok kherek merek sanai borok butharma sukse klaio si kok bai baksa se klaio tongmung sitra tongnai sak phalnai bai baksa se angmani klaio tabuk ni molokhe abotui bini bagui kok hamya kherek merek sanai rok banglangma se paikha tabokhe jeng lamrama bisap rem nei chithamni tangsano tui khnalagrana amoni kok bokrogo busoi tuima bai srai khe tongma nei jeng kok bokrogo manlaio oro tangsao sao nang tatal kok awai taklaidi nang borok chairok bai kathawi tatal kok tas hasrudi hamya samung tangna bagi kwbangma borok no tarik thardi kaitoni o dagi morok no jeng kubaikhe rakhok mate kwbangma borok rok no borok butharlaya toklaya nogrok soksalaya hamya samungo gdalya angbai khamang kwbangma jengjal koplokma rok kwrui angbai khamang khapani kiching soi yok mungle borok hamya rok no rwktharma bisingtui manui manya khapani kiching jeng tabokhe lamroma bijap rem nei chi thamni tangni ni simi tangtham jorao tamosa khok tangui nailagrana samung hamya tangna bagui norok borok kwbangma rok no ta rwkthardi eba busoi no chaya khlaina bagui borok kwbangma rok bai palkhe kok tatal tasa srudi eba bus khlaithani bigra rok no phikungkhe tanukdi oro soi sana naio bus thumkha hingkhe gwnang no thumma haikhe no kwrui rok no bo thumthai kebono khaklabni kebono ba phikuni taklaidi hanui oro sanani thango kaitor rumsong tamo khlailai hingkhe bwrui rok no bus thumna bagui asuk phango asuk rwlai phaio borokni bus thumma naithok hwnjakna bagse abo gwnang hingkhe kwrung hingkhe kiching hingkhe naithok hingkhe bono khe chao hnui kwplai khlainai abohai ongui manglak hnui kaitor Israel sarok no oro raida ruo a bwrima bus thumnaini yak baisao khe jeng tamo nuk hwnmale seng nugo tai baisa yago khe scale eba sujaknai nuklaio bini yakni a seng tamoni mari hwnmale bus thumui saklai jakha chaya hnui a chaya hwnjaknai aboni manthai jesakhebo mamannai hwnma kokse abo bini yakni a sujaknai scale abo wngkha busoi jottoni bagui no naithok kahamkhe khlaijaknai hwnmani kokse lamrama bijap rem nei chi thamni tang brui ni simi tang sukuo jeng khok tangui thanglaibano bini arini musuk phano eba bini korai jirka phano yogui thangma nukhangkhe abono romui bini thani kiphilui rwphaidi
nono naisler naini korai cirka poza hilik tuyui kelai tongmani nukha ke neng musung ya phano abono ti sawi so sawi rudi haino nogui lai ta thangdi kerisa borok busni bagui thangke bono soi ke bus khlaya ta ngdi tatal ke mazra berma rok bai haksal ke tongdi borok soino tei mazra kerino haino tabuthar di tamni hunke borok hamyano ang phiogya norok rang tasadi abo busthumnai rokno mokol nugya khlayo tei abo borok soirokno bussoi manthani deraruo norok buini hani borokno ta satokti norok buini hani borokni bekhano sawimano tamni hunke norok bo salsa ha ijibo buini hani borokno tongmani khabani kiching singtabakhe lamrama bijab rem neichi thamni tang chinismi tang tisa orok tong khuk tangai nelegrasyon tamo swijak tong bisidok soyahui norokni hapharo mai khul khlailai tei manma joratui bebakno thumui rungdi tamokhe bisisnini bisiwo khe bathakdi aro karui kabuma rokno mungsanabo taradi norokni bisingni kari rok masana tuikhe tei tongrokma bara rokno bolongni malmata rok chathung nini angur bulungno bo abo haino khlaidi tei olive buphang rokno bo haino khlaidi khapangni kising Israel sarok jefru smai tangjak hao hablayo afro kaitor haino hai bo kerong raida ruma rokno muito khlai ruphiyo sabat salno tuiwi sabat bisino tuiwi jubili bisino tuiwi levi bisabo swijak toma haikhe kaitor borokno haino hai muito khlai ruphinai hatibar sao salsa lenglana nangma sal angkha sabat sal bisi snio bisa hano eba khetopan thoro mungsabo samang khlaya khe matongmani abono sabat bisi jubili bisi hunmakhe kaitor Israel sarokno bisi basiwo waisa khe o ter kaina bagui kobogo afro bebak seleng matongnai rok phiogui rjakbainai afro buini yago kheto panthor klaijak phaljak rok phirogui manbai phinai ha eba kheto panthoro mungsabo kaijaklak borjaklak lengla rjagana tabokni molo sabat sal hnai tuinai rokhe hatibar sao salsase lengla laibayo bisisniwo waisa sabat bisi tuilaina tongmanokhe borok muito se man horrai liya gja jubili bisi ter abono to teibo muito manalia wngbai kukha tabokhe sing lamroma bisap rem neichi thamni tangsi neinismi tangsi thamjaro tamo suyak tong khuk tangai nalegrana nokha salsniwo nokha saldok samang tangsidi abo haikhe nini samang tangnai seleng rok buini hani borok rok lenglawi mannai nini musuk tei korai cirka rok bo lenglawi mannai norok ang samani bebakno khnadi tai kobun matai rokni mung tanadi borokni mungrokno norokni khukni takhna thung ter kotor kaisa amano tui sing tabok khnalainai lamroma remnichi thamni tangsi brinsmi tangsi sni oro jago sing swijak nugo ani mungui bisiwo white tham samung ter matuinai norok awan banglani ter no matuinai ang norokno dagiwo abib talni chongjak jorawo norok salsni jora awan bangla masanai norok a talono ha Egypt ni yogui phayo khorok saphano yak bukjakhe ani thani phaiman glak norok ramani terno khlaidi
Norokni hapharo sarmani thaiskangni maikul katalni terno mapinai. Norok thansakhe rabui
Kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komornai. Kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengphayo. Hamsa mengphainai simia ayo kolokbo.
nanai. Tatalno yakarlai kebuino romlai suana. Jot tobai kahamke tonglai suana. Oma haike tongoi kaitorno buskang songoi himke debagono kahamke par ngai. Puilao mathangnaisa sobra Jisu Kristoni mungbai o langmani khorang pandao o pandano lamjagei naisingi tongnai khapangni kichingno hamjakma tai chibairei lam sokjao hambai o pandano naimani bagui tei kaitoni kokthairokno khana rokmani bagui poito khlaio kaitoni kokthairokno kaham khe bujirogui manrok tongkhana hinui kaitor bini muchungtui se samung khlaio sini muchungtuia phaidi kaitorni kokthai khnalaina swkang rwchapmung tangsa khnaoi sini bwkhano tiyar khlailaigrao.
Pandani pelabo olangmani khorang pandanai tonai joto khapani takhukte bukuk sono ang hamjak mate isi bairoi tinini pandawo lam sok japio belai ke hambai o pandano naitamani bagi jeng lam roma bijabo khanalai phalai tongo tinike rem nei chi thamni tangsanismi tang tham chi tham jarana tui salainai tei srenglainai oro jeng khnai malainai kheto panthor eba tongthai hano tui kaitor kerong raida romani aboni bokosoni kogrok no tui jeng tabo salainai tei srenglainai tai sabat salno tui kerong raida khnai manlainai jeng tabo sabat bisino tui bahai khe ter kainai aboni kerong raida rokbo jeng tabo khnai manlainai Israel dopha gnangoi bahai khe ter rok kailaibainai aboni kerong raida rjakma phringjakma kogrok jeng oro khnai manlainai nung kok samano tui belai khe wansogui sadi jeng wansogui no kok no sana klaio tamni hinba kaitor naio jeng kogrok samung nangya ahai no ta sathung hnoi bo naio bini bagui hamya kok kherek merek sanai borok butharma sukse klaio si kok bai baksa se klaio tongmung sitra tongnai sak phalnai bai baksa se angmani klaio tabukni molokhe abotui bini bagui kok hamya kherek merek sanai rok banglangma se paikha tabokhe jeng lamrama bisap rem nei chi thamni tangsano tui khnalagirana amoni kok bokrogo busoi tuima bai srai srai khe tongma nei jeng kok bokrogo manlaio oro tangsao sao nung tatal kok awai takhlaidi nung borok chairok bai kathawi tatal kok ta sasrudi hamya samung tangna bagui kwbangma borok no taruk thardi kaitoni o dagi morok no jeng kubui khe rakhokma te kwbangma borok rok no borok butharlaiya toklaiya nogrok soksalaiya hamya samungo gdalya angbai khamang kwbangma jengjal koplokma rok kwrui angbai khamang khapani kiching soi soi yok mungle borok hamya rok no rwktharma bisingtui manui manya khapani kiching jeng tabokhe lamroma bijap rem nei chi thamni tangni ni simi tang tham jorao tamosa khuk tangoi nailagrana samung hamya tangna bagui norok borok kwbangma rok no ta rwkthardi eba busoi no chaya khlaina bagui borok kwbangma rok bai palkhe kok tatal tasa srudi eba bus khlaithani bigra rok no phikungkhe tanukdi oro soi sana naio bus thumkha hingkhe gwnang no thumma haikhe no kwrui rok no bo thumthai kebono khaklabni kebono ba phikungni takhlaidi hanui oro sanani thango kaitor rumsong tamo khlailai hingkhe bwrui rok no bus thumna bagui asuk thango asuk rwlai phaio borokni bus thumma naithok hwnjakna bagse abo gwnang hingkhe kwrung hingkhe
किसिं हिंखे नायथक हिंखे बनखे साव हनै गप्लाय ख्लायनाय आबहाय अंनि मानग्लाक हनै काइतर इजराइल सारकनो और रायदा रुओ आ ब्रैमा बुस थुमनायनि याक बायसावखे जों तामानुग हनमाले सें नुगो ताइ बायसा यागोखे स्केल एबा सुजाकनाय नुग्लायो बेनि याकनि आ सें तामनि मारि हनमाले बुस थुमै साख्लाय जाखा जाया हनै आ जाया हनजाकनाय आबनि मानथाय जेसाखेबो मामन्नाय हनमा कक्से आबो बेनि याकनि आ सुजाकनाय स्केल आबो अंखा बुसय जत्तनि बागैनो नायथक गाहामखे ख्लायजाकनाय हनमानि कक्से लामरामा बिजाब रेम नैथि थामनि तां ब्रैनिस्मि तां सुकुआव जों खुगताङै थांलायबानो निनि आरिनि मुसुक फानो एबा बिनि कराय जिरका फानो यगै थांमानुखांखे न आबनो रमै बिनि थानि किफिलै रफायदि नन नाइस्लेर नायनि कराय जिरका पजा हिलिक तैयै गलाय तमनि नुखाखे न मुसुंगिया फानो आबनो तिसावै ससावै रोदि हायनो नगै लाय ताथांदि गरैसा बरक बुसनि बागै थांखे बनो सयखे बुस ख्लाया ता अंदि तातालखे माजरा बेरमा रक बाय हाकसालखे तंदि बरक सयनो ते माजरा करैनो हायनो ताबुथार दि तामनि हनखे बरक हामयानो आं फियगया नरक रां तासादि आबो बुस थुमनाय रकनो मकल नुग्या ख्लायोते आबो बरक सय रकनो बुस सय मानथानि देरारुओ नरक बैनि हानि बरक रकनो ता सातकति नरक बैनि हानि बरक रकनि बखानो सावैमानो तामनि हनखे नरक बो सालसा हा इजिबो बैनि हानि बरक रकनो तंमानि खाबानि किचिं जों ताबखे लामरमा बिजाब रेम नैथि थामनि तां जिनिस्मि तां तिसा और जों खुगताङै नायलायग्रासन तामाव सैजाक दं बिसिदक सयावै नरक नरकनि हाफारो माइ खुल ख्लायलायदि तै मानमा जरातै बेबाकनो थुमै रुंदि तामखे बिसिसनिनि बिसिवखे बाथागदि आरो कारै काबुमा रकनो मंसानबो तारादि नरकनि बिसिंनि गरै रक मासाना तैखे तै तंग्रगमा बारा रकनो बलंनि मालमाता रक साथों निनि आंगुर बुलुंनबो आबो हायनो ख्लायदि तै अलिभ बोफां रकनबो हायनो ख्लायदि खाबांनि किसिं इजराइल सारक जेफ्रु समाय तांजाक हावो हाबलायो आफ्रु काइतर हायनो हाय बो केरं रायदा रमा रकनो मैतो ख्लाय रफियो साबात सालनो तैयै साबात बिसिनो तैयै जुबिली बिसिनो तैयै लेबि बिसाबो सैजाक तमा हायखे काइतर बरकनो हायनो हाय मैतो ख्लाय रफिनाय हाथिबार सावो सालसा लेंलाना नांमा साल अंखा साबात साल बिसि स्नियो बिसा हानो एबा खेतपान थरो मंसाबो सामं ख्लाया खे मातंमानि आबोनो साबात बिसि जुबिली बिसि हनमाखे काइतर इजराइल सारकनो बिसि बासिवो वाइसाखे ओ तेर कायना बागै कबगो आफ्रु बेबाक सेलें मातंनाय रक फियगै रजाकबायनाय आफ्रु बैनि यागो खेतो पान्थर गलायजाक फालजाक रक फिरगै मानबाय फिनाय हा एबा खेतो पान्थरो मंसाबो कायजाकलाक बरजाकलाक लेंला रजागानो ताबकनि मलो साबात साल हनै तैनाय रखे हाथि बारसावो साल सासे लेंला लायबायो बिसिसनिवो वाइसा साबात बिसि तैलायना तमानखे बरक मैतोसे मान हरलायलिया गजा जुबिली बिसि तेर आबनो तो तैबो मैतो मानालिया अंबाय कुखा ताबके जों लामरमा बिजाब रेम नैथि थामनि
tangsi ni nismi tangsi thamjara tamo siyak tong khok tangai nalegrana nokha salsniwo nokha saldok samang tangsidi abo haike ni samang tangnai selengrok boini hani borok rok lenglawi mannai nini musuktei korai sirkarok bo lenglawi mannai norok ang samani bebakno khnadi tai kobon matairokni mung tanadi borokni mungrokno norokni khukni takhna thung ter kotor kaisa amana tui jeng tabok khnalainai lamruma remni thamni tangsi brinsmi tangsi sni oro jago jeng swijak nugo ani mungoi bisiwo white tham samung ter matuinai norok awan banglani ter no matuinai ang norokno dagiwo abib talni songjak jorawo norok salsni jora awan bangla masanai norok a talono ha Egypt ni yogui phayo khorok saphano yak bukjakhe ani thani phaiman glak norok ramani terno khlaidi norokni hapharo sarmani thaiskangni maikhul katalni terno matuinai norok thansakhe rabui paifurkhe abono khlaidi norok bwthairok thumui paikhebo khlaidi bisio white tham norokni chla bwsarok subrayung kaitorno khulomna bagui maphainai oro samano naikhe jeng saiman layo Israel chlarok je sakhebo Jerusalemo kaitor bai malaina bagui bisawo white tham mase maphaibainai borok kai tham ter mase makailai phaibainai aro tamo honmale yokma ter Pentecost ter tei rini nokthar ter yokma terni bisingtui Israel sarok kaitor bahaike Egypt songni yakni borokno phiyokha seleng khatilaimani aro jagani bahaike arini bahaike phiyogui tubujakha abono muito khlaina bagui borok a terno twilaidi hini sajago Israel sarok smai tangjak habo hapuina swkang je sakhebo o terkai thamrokno twiwi kaham khe phringjak saiman rwjak angnani nase nangnai hinui kaitor bai Israel sarok dagijago lamruma bijap remnichi thamni tangchi 4 bai tangchi chuku oro jeng khok tangnai lebana norok moi ratharui thui yapar phurukhe chuan buljak aman ano taya fardi o terni jorao ani thani ratharui yafarmani moini buphamrokno teini phongjora maton glak norokni thaiswkangni swkangni bwthaino norok subrayung kaitoni thani matubunai abuk tui chawi tongkho omhai mera eba pun sarokno norok tasongdi ni orakhe jeng swijak nuglaio teibo jeng khok tanglainai lamruma remnaichi thamni tangnai chini simi tangnai chisa oro jagao khe jeng nuglainai kaitor kok rwmani bai phwrwngmani abono tui samani naidi ang norokni bagui tiyar khlaima habo tobona bagui tei lamao thangphru norokno mwerkna bagui norokni slai swkango khe khoroksa suwari rwui rohornai bono mokol kaidi bini kokrokno khnadi bono ta kebengdi ang se bono rohoro bo norok chaya khlaimano nakar glak oroni suwarile sabo wngma klaikhna korin koktun bijap kangsa remsini tangbrio nahorkha hingkheno jeng a suwari sabo kaham kheno saiman lainai korin koktun bijap kangsa remsini tangbrio jeng swijak tunglaibo bebakno kaitorni aroni nungmung porsa nunglaikha borok bai baksa thangnai kaitorni aroni holongdapni se tui nunglaio a holongdap wngkha Kristo naikhe jeng oro swijak nunglaio teibo korin koktun bijap kangsani remsini tangchukuni simi tangchigo khe
Paul hai ni sawo borok ni bere baksa kaitor no potaliwi naima hai jeng kaitor no potaliwi naithai kere hai angei borok sibuk bai sugui butharjak bai kha borok ni bere baksa hunu hanak sama hai norok ta salaidi hai angei butharnai suari bai borok sokomorjak bai kha o botang rok sana nayo phunukna nayo omo ongkha subrai jisu bini kok se khnana nango hnoi o suari abo keboya subrai jisu Kristo se hnoi oro sanani nayo khapani kising sengtawa khe lamroma bisap rem nei chithamni tang nei chini bai tang nei chitham no teibi khok tangai khnalainai phia norok bini kok khna khe tai ang dagima hai bebak samang khlaikhe ang norok ni bebak ari rokno ari tei kebengnai rokno kebengnai ongnai ani suari norok ni slai sekang sekang thangi norok no amor sarok ni hawat langnai hiti sarok no pere sarok no tei kanan sarok no hibi sarok no jebu sarok no sokomornai Israel hawo sekang tongsokjak borok belai ke sumsok khlailaibaikha aboni bagui kaitor borok no aroni nornai hnai kaitor no Israel sarok no sajak hake kaitor borok no hai nei sawo jeng o bo samani kok no tabok khuktanglai lamruma rem nei chithamni tang nei chibrui borok ni motai rok ni thani khorok ta bomdi eba borok no tabo tamondi tei borok ni samung khlaimatei ta khlaidi borok ni holong thonglarok no sabai khibidi ang norok ni subrayung kaitor no mondi ang norok no mai tei rwui hamari rwnai tei norok ni kulum kasarok no nawi painai norok ni buri rok khorok sabo busa sokhaiglak tei banjibo tonglak ang norok ni umor no kasugrunai norok ni slai sekang ang borok ni thani kirimung rui rohorui sikirinai norok sobak khlaimani bebak borok no ang kmam rwnai ang norok ni ari rok no ufil rwnai tei norok ni bwskang ni kharui rohornai oro khuktanglaiwi jeng saiman laio kaitor se mujungjago Israel sarok no Israel hawo tonui rinani hake borok ni ha khlai tongrona mujungjago kaitor afru no kaitor okok sao lamroma bisap rem nei chitham tang nei chichar nei simi tangtham chitham oro jaga omo haike sao ang norok ni ari rok no tong kesebo khikhlainai ang norok ni bwskango thangkhe hibi sarok no kanan sarok no tei hiti sarok no kharui rohornai bolongni mal mata rok akarnai se tei habo komoria tuikhe ang borok no nokha bisani bisingo rui rohorglak norok erei hano yago nawi manya sak ang borok no kisa kisa khe norok ni bwskang ni nornai ang norok ni hano phuarnai twijlang kachak ni simi Philistia sorok ni twijlang jora tei hasinglang ni simi Euphrates jora ang norok ni hawo tongnai rok no norok ni yago rwnai tei norok borok no norok ni bwskang ni rifregui rohornai norok borok bai tei borok ni motai rok bai kok ta khalaidi borok no norok ni hawo ta tonrodi wngya khe borok norok no ani thani sumsok khlairwnai norok borok ni motai rok no monkhe abo norok ni bagui waraise ongnai khapani kising oros jeng khuktanglaiwi saimanlaio kaitor Israel dophani borok no sajak musini bisingtui bwini hani borok bai borok ni motai rok bai kok ta khalaidi hnai sajak oro Joshua chaya samung kotorma kaisa khlai tongsao kha Gibeon ni borok bai bo kok khalaiwi yak romlai tonglai sao kha kaham khe bo
borok saimani yawi no among haike borok bai kok khalaiwi tonglai saka uloke Israel sarok Babylon hao busai langjak bai kha borok matai tagai khulumano hamjak laika sajak laika aboni bagi no boi borok no phan paina sengo kaitor khoraiwi kok samarok no Israel sarok samangse nangjak layati phari singtini asuk no khnalaigresnai buskani pando khaina hai malai laifinai ok kok thairok ni bagi jeng taba kaitana hambairi suriwi pandana mathama bukha thanglaibana surinai apa kaitana na belai ke hambai ning sangbai tamani bagi nini kok thairomani bagi belai ke hambai nini mung lobjak thung nini mung kusok thung nini ok kok thairok ni bagi nini o pandanai tanai busarok ni noknukhungno ninthani yapharo kaitana borok no khaksangma tongthokma hamar kuplung khe tor diapha tei borok no nini phungtui nang satui khlai tongmanani chubadi borok ni noknukhung potre pot nang marok na ojon khe jugalui rawi tongdi surimaji suning baisana amen kha khlaio kaitoni kok thai kaham kaham khnaragei buchiwi manragei tongkhana hanai जों chini kaitor bai halok kaham khnaragei tongno nango haikese bini khairokmani saklom chini khorok sakhao tongnai phadi जों kaitor bai kwrwngei tonglaibano जों orono pandano mwthaklai siwano kaitor no nini nogo jotono hamari bai khobui tonglangsitong hambai हायदि थांनाय पान्डा लामरोमा बिजाबनि सोंमारिनि साख्लायमुं खोनालायग्रानो थांनाय पान्डानि सोंमारिनि साख्लायमुं ओंखा बि मागबा खापांनि गिचिं फायदि दिनैनि सोंमारिबो हाबलायवनो दिनैनि सोंमारिखे काइटर इजराइल सारकनो चुबाना बागै लामरोमा रेम नैथि थामो साबनो सेरहरनाय हेने कग्रखामो ए सुवारि बि दियारि सि अचाय दि बुबाग्रा खापांनि गिचिं असोंमारिनि साख्लायमुं खोनाफुंनि दामस्निनि बिसिंगनो जोंनो ए बि सि डि बमो ओंनाय साहरबाय जादि जोंनि नाम्बाराव WhatsApp एबा SMS खलायै 8414859961 साहरफ्रु नरकनि मुं निकुमाबो सि रहरखे बेलाय न हामनाय नों अ पान्डानो जाजाखना हने खाख्लायो जोंनो मिस कल खलायदि हाखे नों बो कप्लाय ओंगे मानवानो Sini bekhawa tama tong Saideman, Jolima, Naislema, Naiman Yangma, Khamrema, Burkharna Musuma, Bunina Sakni Klainana Musuma, Akoro, Abotirakno, Hibia Sak, Jesupana Suridi, Sandi, Kapui Hopung, Sapung, Sandi, Mangla.
Joto palbak sakhe Binisha among tang nani Jung palbak sakhe Kai tole no no nango Phai si di nang le tabo Binisha among tang nani Joto Binisha among tang nani jung palbak sakhe kai turle no no ringo
Saboni ng Agartala. Sabona ng Bishramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo na din na tong plaza. Hasteni thangkrung tongkhor. Tiaba dang mani sora oro saknai purong mo. Kok shanai holong chirok hognai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong din oro chini khora. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা। গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে
100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Narok budareng srungnani bagui thai kahamnai tugitong hingke tabuk te wanana nangya Rajashri College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission chengre zakha Rajashri College of Education and Skill onoro kahamkuk campus by kurungni manai te oronok ni kaham thinang ni bagino snamjak tongo modern classroom, kaham lab, kaham library tei kubangma activities rok Rajashri College of Education and Skill kubangma course by no rungsrungrujagi tongo aborok engkha education, English, political science, kok borok sociology, philosophy, physics, chemistry, mathematics, botany, human physiology, zoology and skill development norok oroni bisingo kahamko course choose khai rungsrungni manai tei norok ora scholarship by rungsrungnani shep kahamani manai hingke tei talle di tabuk no admission ni bagai borok bai kurung di hambai क्या आपके पास पुराना गोल्ड ज्वेलरी है जो अब आप पहनते नहीं? तो अब समय है उसे नई पहचान देने का। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स में लीजिए ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का फायदा। अपना पुराना सोना लाइए और बदलिए उसे नए हॉलमार्क्ड गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी में। 100% ट्रांसपेरेंट प्योरिटी टेस्टिंग, करंट मार्केट रेट के हिसाब से बेस्ट वैल्यूएशन और पूरा भरोसा। आज ही विजिट कीजिए स्वर्ण कमल ज्वेलर्स। पुराना सोना, नई खुशियाँ। खुलुमखा हास्तिनि जतो लोकलग्न राधा कृष्ण ज्वेलरी बखास्तै जतन हामजाकमा तेची बाया फारो अबुसो सेनाओ बाबा गरिया जतरि नक दुखंग हामारि खुलुमखि तरिना आइथों जतन तन्थ गरियाते Kolumka ang Suparna Zamatia norok jotonono lamshogo sine tabuk sugzorani kokboro koktumawo. Poilano fadi naleyana tenene koktuma bokrobro. Jaga thai seklai mani party mongo tangshol horo 6 round goli kokjak mani koktuma party mani yagola amseni lukorok sidai thanawo thangai khalaika FIR party mong hejamarane balhosera amseo. Hastani tong kosong lukuroni kogno wansugui haste hafang samong khlaibi tong mani abono lukurokbo nugui tongo kraksalo dolai hangkoro dalbidal project immigration te holong thai kaijak mane pandawo kok sanane thangai o kogna saka hastani montri okra professor Dr. Manik Shaha BCC Nachiman Yagulo Pajoga Supreme Court ni Dage Mumbai 2026 BC ni September talok Faizak Nane Thangui Tongo TT edition BC election. Kraksala Facebook Live of Highway or Kogna Saka, the Pramotani Supremo Maharaja Pradip Kishore Devarma. Udaipur Razarbag Sukansu Pole Amsadi Bolongo Koraksa Borogni Kalaizag Mangkasinuka Amsadi Lupura Binemo Ranobala Shaha Umar Visisvenchi Party Monikokuma Mankana Party Monkai Tangi Sobika Radha Kishore Hanane Police.
Tangsalo State Youth Congress ni Adong Dogna Latha Charles Clay Zagmani Party Monotui Karaksala Rajakora Agulini Shalbagan CRPF Camp ni DIG by Malayu Deputation Yavarka State Congress ni Adong Dog Manjaka MLA Sudibrai Barman Congress Asofang Ashish Kumar Shah Youth Congress Asofang Nilkamal Shahano Khoboi Kogun Adong Dog Rakshala Rajakora Agulini Kamini Kumar SS Kulo Kaisa Pandane Bishinte Madhyamik Kusuk Madhyamik Amsugmungko Kaham Mark Manai Pas Angnai Rungsirnai Rokno Yafarjaka Borang Pandawa Narwai Aukrangge Manjaka MP Rajiv Bhattacharya Karaksala State Scheduled Caste Welfare Department Subcommittee State Central Government Dalbidal Shamuha Monotoi Koksa Panda Achukha Montri Sudhanshu Das Manjaka Secretary Dipadi Nairno Khoboi Tekoban Adong Rao Tabu Koktuma Shukruboi Zagathai Seklaimani Party Mongo Tangshal Horo 6 round goli kokjakmani koktama Party Moni Yagola Amseni Lukorok Sidai Thanawo Thangai Khalaika FIR Party Mong Hezamarane Balwasara Amsego Party Mono TV koktamani Bishinte Chaimanka Hezamara Balwasara Amsego Sakang Nisimi Zagathai No TV Kok Banglai Jak Tongmani A Party Mono TV na Anglaika Bulai Doglai Party Mono TV Police no Sajakmani Yagola Fana na Harsaglia Mangsa Saktharmo Abono TV na Tabok Tongkhlai Jak Amseni Lukuro Party Monotoi Tangshal Hora 6 round goli koksamani koktama Abo bai kirizagai Bolongo Khari Tongnani Nangkhalkani Shaka Amseni Lukurok Abo haikana Amseni Lukurok tebo Kokshil Samuraka Fatherni Borok Toboi Kami Amseni Lukurok no Bukhanani Khanai Razaka Domrok mo Khanai Paitago Amseni Lukurok Sidai Thanawa Thangai Khalaika FIR Party Monotoi Amseni Lukurok tebo Kokshil Samuraka Agoli Pognai Shankar Dev Burma Sidibani Yakrai Khanai Aboni Bagani Shilai Phonogoi Amseni Lukurok no Bukhanani Khanai Domno mo Khanai Amseni Lukurok tebo Kokshil Samuraka Police Paimani Yagolo Khana Borone Bagai na Harzaglia Mangsa Sakkarmo Enggak jangan apa cek kota nangkai geram nih borok baik salah jadi member saus semua. Borok nanti aku bawa Robi Debra masang semua meeting saja nih salahnya nih dak aku. Enggak ceng tangka cek dulu. Tero tarik kode, tero tarik kode baru. Enggak tero tarik kode baru ceng tangka salahnya nih. Enggak salahnya nih ceng nojawa borok. Ceng time dikah. Nojawa time dikah ceng asong na pure. Ekal taruh baju kita borok kaya. Tangan payah ngai tangan lagi ini sini member naik apa borok jauh neng lai mang sorok talai kongso bayar ini borok butuh maka borok ini saja nggak saja kai abuan ini buat sini itu sama rino koi biang sakai nong ke asum tak nggak saja nggak tabrak kita di kapo kakak buat dagar kapo nggak bukan abon hati tuh mau cara nana beli nggak dagar dikai Busa dalam buku panamti kami no kai busa dalam thakai busa dalam no buku kapo. Kai apa pun salai mungkin kerja. Olah kai ani dara ni busa dalam apa no po dagar kha. Kakala dagar kha. Dagar kha mane olah kai pun salai mungkin. Demi miani jeta. Am pai kita mau beli. Kai sini dalam meeting gram ni borok kasih tangguh. Kanana pakai bordo deboro mah, enggak bordo deboro mah kanana sama teh, bono bu, kok jalan ya sebono buka komison mai sapon kuma sangkor, enggak bukan kai, buka kai kudu salai bang kori kaseng pakai, pai saya polis rokok tangguh loh, enggak tang pakai, kai, amun bore, nogo pakai kejan, nogo pakai, mia kai boro. Oh bordo bo komison no himpo, nung hingga mana bo himpo ta, sung ta, komison anggo nung bo ekon nung bo kanana tango, nung tamani bagai anu buka, nih himpo meeting tamani, nengka bo se komison himpo, ang bumba sekere ang tarik borok kui tongo, nih sapo komison, guys tarik borok kui tongo, guys, sabta dikira kai borok tu kapo, borok kui, borok kai Mong ada na apa buat saja, nggak beri rokok buka jasa tu jangan kelar rokok buka, nggak buka ap hari korok, hari kopur kan borok kiri jadi jangan lama khar baca, nggak borok kecil borok tu khas sebo, nggak
Borjoni khai jadala rok sisi kapo ngai ge dok sebaye fire khai kapo soita round fire khai kapo nogo tongkhat bobo thate ki kapo nogo manja khai bono ko kharai si manja sibo emne dambasni jora ba he got na goti ka 11টা সময় নি কথা না ওঙ্গো 11টা ba emne noni je fire khaleyo hun samaka obokai tamo baje da kok na silai da kok sungna agi bo sungbo agi bo phunogo norunu ka silai ro nukda ko pista tongo sabniya ko pista amda songkoni ya ko tamo khaibo tori frik da ka bobai kok na silai da nu khanrok nukda pista tongo samne na bo logyu no tong na emne nongni mokol bai no nu khana blai silai ro engkai jeta norok tini mamla khaibe mani silai ro ni kok rok da tisakan ro tisak na yang te khatsok phaiching hake jaga thai seklai mani yagulo guli kokjak mani party mani koktama manka hon kheno party mani kubai koktama saimana ni bagai thangai sogai khasin khorang ni kaisa tin thangai sogai mani yagulo jaga thai sekjak nai ni nogni borok rok sakha haste gnang ni nugui manan sung mungsa kesekereng walai mong bulai mong sung nugui ni tongo थांनाय रावबो बोसों नुगुमा हासते गनांगै रेप खाइजाक मानि सुसाइड खाइमानि दालबिदाल एक सामं हामियारक नुगुइन दं अब हाकेन तिनि चंग yang हेजामारा बुखाक बा सिमना असेंबली कन्स्टिट्युएन्सी आमचायो बेलानि वाना मसिंजा पार्टी मुसं पार्टीमान नुगुइमानखा अब ताइकुनु या जागा थाइनो सेगलायै no takuk bukhok no kaisen borok oba hakeno o jaga kaisen seglai chung nugui tongkha bulai toklai koksil samong abono kari bahni silai koklai mani bosu nugui mankai belai toklai kirma singja party mungui tongo oba ken tini chung kami amchani borok bai chung koksanai tongo tai je jaga thai sekjangnai je victim ungui tongnai chung borok bai koksalai ne yang sai khana ri nong ni puilani simi je tam go thang angla kya bofurun simi o jaga no tei bezar anglai tong tai sabo bai ungui tong 2016 simi bisa kedeng ma joran sim no ma hengi phajak tini tangi asak dini kol 2016 simi tin 2026 angka goma hai party mung party tini omsu jor tin no thanau phanya nangka borak samnen cheno jalari tong omo yakai omo yakai omo 2016 o mane o jagan tui kok bang lai mane umtin ko sanang khado mane sinong borong tan kha surka gangka purboy ko oro nimang sang khado puilen simi sai khane ri jaga hangke sabuni seg jaga hangkai somparai do ani dadu ni do somparai ni bini jaga do gako tak singnai rokai somparai ni bahana jungni busaro gaka bahana jungno mane andai ni jaga no do agi andai ni jaga no mane agi dai andai pordam monti hipudo jara ota gangkai por mane ujumia jaga ni haipudo runa ni bagai gangkai bo mane jumia jaga bini jaga no dina nang khungta engka bo nijini bahana jungno dinai belena bini jaga no jumia jeti dina nang khungka ba bo bunyo dinai ba bo bahana jungno jeti chinogo chamini na rojak khungke ba ge bahana jungno no rukha engka mane dai bini bahana jungni busani bungoi ota sombramni bungoi jaga porja khari keta ta bo bong 10 kani jaga pu engka ta bo o bongni ko 10 kani porja jang ko a jaga o dai ni 6 potro botong pho engka emne to bong no 10 kani ko sengna thaya do an ka song an babu songka da nokni borok mane 10 kani ni bade borok tai dai ni jaga no borok sego engkai 10 kani jaga to bongni jumia jaga hani an babu ba kalang ka singtam ni sengna bani sin nong ni ka song babu song ko segya engkai bad baki jaga no borok nana ni hinu engka ka am tin kita mu kha puro borok tan kha surka nogo habi bukha to kha has engkai borok buhang phalu do ang kulan simi sanan jing thang ang obo uskang bo sakani so has engkai robi o jaga ni buhang phalu do andai ni jaga ni buhang ta engka kai an babu thiya kan babu to 2 mas engka han babu thimani engka kai babu hunka po robi nung tamni ani babu ni jaga ni buhang phal ari tangni babu ni jaga ni da babu robi te ha da kui babu ni bi khaike pu ngeri pike haike hangka kai babu bo chwa kicha nung jak bala nga bo khari thangka po bahana jong yagwan pi ko tan yangota khari hangka bo dinon tan jago gomse babu no manja gyangai tak pi soni gate ni mane palaka jakta engko mando bu phang hnoi tong kaisa abuno botan kalangkha mane borong no mata nin bodalata engka nilarang thaka sian borok to siang borok to mane amtui mane borok khaing lai kri do to normal sini kaka hindi ani pi song hindi an babu song ani nok ni borok ni jodun sinong family man normal borok nok jase ke busung ni mano sinong ni borok bunti khai engka kai olok tamukha horo hangkai borok abeng kudung kadang khai to beka mane sin geta babu song geta get bu khai to beka tin do gadang khai gari yang borok to kille to lai kha tin su bu khai to ga borok no to mun to sai mano agin simino bu to khayo paran borok ko mane abni borok no tuoi kai khanda ni sinong ni borok ta oma wasino kuna kuni budike hai putung patam bu kha ani kaka no rod bai bu mani an kaka chikoni phikung pora kurika moyak bai kha phikung kurika khatani borok tubui borok mane engka kai
hangkai an babun hangkai ungko rod bai bu an babun ke khaklam mut ke prakebing tui an babuni abo khoi robi bai tomal bu do hangkai an kakasi kono hangkai shongkor bu ron bai hangkai an pisi kono hangkai ungko omojit bu phayang kusu borwa bai tanu oro an pisi kono ta bur pura mo shita mo phari mo ke khong inggo pura thuila la ling an pino borok asek oma hake nong no nogo phai tek khai tong phemano toine kami am che mam norok meeting rok dang lai ke bichar dang lai ke tai thana rok bum tai meeting khaimia sar borok bai sing kuno meeting khaimia meeting khai ego amon tak sai than sara borok bai kuno meeting khaimia do ngasing thana wo sini rugi to jibi sogi bekha garon hoite oro mamalang kha do oro thana wo mamalang mane akur do sindong ni borong je bu to mukro sar mane sindong ni chela bosaro hejamara baza thang do joto borok kuri do gang thikotran sai jong joto borok kurui ka tar pore sini borong na se bazani phai sini borong tandak chuja joton bujak thilale nukai no ten chonong nai ga borong no tangi muti khai noro muti tangi khai ni sinok ni je chela bosaro mane baza je thanai rok phai sungnain thamani bor khari thamai kya mane ya borong do mali ya ka thamchi bile hai sini borong thilale linge no thamchi kanai ga borong no mai ya ga bongni nok rok kisa doga rok jala rok kisa tokrub jaka asno gabor tami sabong ni sokai yang ni borok se doga jong nok tong thekir ke sin tin bai ni nok no robi oti ni sau sin tin bai ni nok no bukuru bu chukuru bu sin tin bai ni tong the jaga kri khai chi ga amti khayo jaga ni mang sang tha hangkai borok se sekang ngo hinong ga borok se sengang sini yango ete khai bong nok omti khai jago obo kubu kok nor gram ni borong sumi nei be di lokuro obo kubu kok sungji thi ko thana pan sayang nor gram ni borong jase khai di thi ko thana ko the ade mane gram ni borong to sawan bilena sung mane ngai beng na si jan sama pan sawan he di ba hangkai gram ni borong jase khai be di hangkai tar por tamung kha amon pore ke sul umko kha oro bingo la kha thana we ferang la kha nglaiman pore bor no bring kha siani bor no ring kha dunujun bor no ring kha ringman pore ga bor ko bor nimang cha khari ga bor tam hni sa mane bor ponon o 10 kani bin babun dunia jaga amoni barete balia te balia hni bor 6 potro ro rija oro thana wota ta go purup tongo e thana woro ta ngai mane te si balia ka ba mane mamla ro ko thala liya ta am tike kuni mangsa khaye bong 6 potro tongo ta purup tongo e romjang man utra khai ta ke singe abuno kare chung miya kana ka ji selai guli kokjang man ko ngoti ko bum hai gaman pore sar tamung kha borok to tai na khali hani se bor 6 potro ja o borok dani jaga no bongi ko jumia jaga simin harti bad bai hani bor 6 potro ja amoni pore khani next time khai ko 2000 sulan pore khai ko ta 2026 hongkai tamung kha borok bolong hokto ko an dani jaga ta an dani jaga no hokto hangka an pi san ka sun ko tongman jaga borok to tai na liya babun jaga no bong jaga simna hani 6 potro ja se bok ta te bari tongka gan pi mana khai ke po hari nok tam ni bagi jaga ba nong jaga simna nong 10 kani nong nabi tahani bagan babun jaga bar nan pi ko to himani an pi ko to no phona sindal no samari no buthanai ngo nono buthanai ni osongko dongki ripu ngani busla masasi an pi ko to bung kirmala do o kirmala nin busla masasi tam khaimana nan pi ko to dongki ripu ngani busa sajum gani jagan sekman kok diba ngatam hani bokok sababa hangka ting la keng hangka tamung kha ngo busa mari je buthana ni dongki ru hangka ba pi ko to sar tam ple no buthana hin tam ni ba gamal sunama hinai ngai sungna phaile kya ngai sungna phaile mani bong nong borok kuri do puro mane borok ko ekjon tak pini ba hamje pini busa mari pini busa song borok ko ekjon haye sungna haika buta mane nok tam ni ba buthana hin ngai jaga ta bar di ni samani tagro bini bising no go pota bo sapu nok tang khoboriya wi hai samdong jaga ba ngo nogo ol khobori hari nogo borok kuri tang phai hin punta cha nogo borok kuri ke ba tobon nok jaga ta bar di ni seka ka phaile kya phaile man pore borok horok ta sa mane salai ka no khna ngai borok no sin paran member no sapu khna meeting ni sari khna salai ni sari ni borok no sauro do sin paran meeting no da member sinoro saka khna salai publa borok sauro ke boro auto parawo ngo mane ongrabani skulo ma ngo philo ar salai pu do acha salai ni ba gram kaisa mane mila misinga no amti wan chu ta sinong borok kai amti ni singa ko gram kaisa mana salai ni sin mang saus thana ka gram ni borok ma khani bilena ka gram ni borok no sawi ko ekjon thalai ka thangman pore borok khitam kha awud ni borok busaka tu khamo busaka awud ni borok sara mamo pura 50 jon ba thakala gari bai be pura jot bairen borok nga tamuka phai sung to thangka nga thangai member khumkhaya ka phai bisi borok to phai ke salanya kang lewu an busani skul hanang ne darabo o member kol khai ka nga borok phai tong mang phai ya nga phai ang ka tar ma ta pula pro a ko commission ma guru gu nai thang pa kya phai tong himan pa no commission phai thang pa guru gu mana mo borok de nai ta mong saimiya phai guru thang pa ga guru thangai thangka bo thangman pore phai le ka phai bile srap saka phai bile o ma dol chola bai joton chola ro puri rok no khop tuya borok pia bin bai bin pase simi buri kuni haben borok yang phai ya yang tongta tongo bolte yang aguya ta cholan digi gai selaman chimi sir kho khale ka o ma bosaka haken che bono bo dagar oi nungta ma oi phona nungta ma hi haken khaklab do gamane nimang sa khane ni bor to ring bile na singam bai si sung gram ni borong tlangi thang bile na gabor ko nimang sa tha na na ya oi nungta ma oi phona nungta ma hunai andara no bo nungta ma andara koton dagar kha an ku munya dagari pura walo na khai
कुमुनि बकर फाटि थांखा मावना बानि वालो नांखाय दाय फुंसा बुजा खाव गथं आं आगो दिनो बुजाक मानि हिंके बहा बुजा खा आनि कुमुइ उंको आन कुमुइ बुजा खा बिन बुसला बुजा खा गाय आन कुमुइ बिन बाइन बुजा खा आनि दारा दागार खाय द बुमानि सुनो बुमानि समान ब दागार मानि हिंके हिंको लखाय तामुखा आंको उंगु तो खा दारा सुनो दारा हाटा खाबे एमने छिन नंनि बर कुनो आमते हाट खानि बर गया माने आमसम हाट खानि बर गाय मुसु फलाइजाक तंला खामो मुसु पसर माने समान थांकामो गासियान बर बं यान हाय बुजो कुरि बरकनिया बरकनि खुबनि ककमान माने यावगलोनो चिनि खरांनि टीम थांगो सगुखा पुलिस बाय कक सानानि बागै सिदाय थानाबो फियाबा आ पार्टी मनो तैबै मुसा कक सानानि नाइलिया सिदाय थानानि पुलिस जों ताबु नुगै मानखाय सिदाय पुलिस स्टेशनाव और फाइमानि जे बंनि अफिसर इनचार्ज संजय लास्कर सिदाय पुलिस स्टेशन अफिसर इनचार्ज जों फाइबाव बाय कक सान नायमानि ब कक सानानि गसिया बेलाइन वान आमा सिंजा पार्टी मुंगै तंगो ताम गांके कायसा आम चायो बरक तुबि ककमा बर एटेक खायमान कारी बहान सिलाय तुबि सिलाय बे ककमानि ओ सिलायनि के साबनानाय मंका लनि वायोलेशंस कलायो आर्म्स एक्ट नि वायोलेशन कलायो बरनि सिलाय मानि बर खरकसा बरकनो खरकसा विक्टिम नो बंनि नगो फाइ एटेक हाय सिलाय गुलि कगिमान अबरंग तैनो संताब ककसा नायमानि अर्नि अफिसर इनचार्ज संजय लास्कर और सागदीप जेबोनि ऑफिस नि नेम प्लेट ब कक सानान चाइचोलिया जों वारे वाइ बय कक सानान चाइचोखा ब कक सानानि नाया तामनि गांकै एलिगेशन तंगिमान और ओ जे कामिनि जे जागा थानि इन्सिडेंट तै बेलाइनि वाना मसिने पार्टी जा तामनि गे जों ताइ खागजा दिगि नुगै मान बरक मानि पावर हाइकेबा मैन पावर फुनुगै बरक जे यां विक्टिम्स अक न नरम नुगै बरक अबा हाके बरक वारि बाय बरक साटुक पिटक खायतं अटैक खायतं बोरि बरक न बुसे जरते ब्रुटलिटी अटैक खायतं बरक सिलाय तुइ बरक ओपनली पारा आमचय फाय ओपनली बरक सिलाय को हुइतंगो ओ सिलाय बुरुनि फाय अमस सुमं कायसा पुलिस नो संसंग ऑफिसर इंचार्ज नो संका बिनि थानि कोन आंसर करे बो ओ मामला नो तै बो इन्वेस्टिगेशन द खाय आबनो तै बो साना नाया कामी आमसानि बरक सावो पुलिस रंनो वारि वाइ सामानि परो पुलिस अक फाया फाइ बो बर वाइसा वाइनि लामाते लाई थंगो आसनो बर इन्वेस्टिगेशन ज खाया बर लामाते अबायनो जों मांफ्लि नुगि मान फाया साक बाय थां ताबो जों ऑफिसर इंचार्ज संजय लास्कर बै जों कक सान साइ तंमानि बो कक साना नायो ओ मामला नो बो तामखे बो डाइवर्ट खायमोन आबो साइ तो हुइतंगो जों यांगो नुगि मानो सिनि ऑफिसर्स इंचार्ज yang बिसुङा हाबै थांगा जों नुगमे बटाबो कक सानाया अनो ऑफिसर्स दङ बंनो कक सानानि जरारिया जों ट्राइ खाइ दङ ताम गांके खरस ऑफिसर्स इंचार्ज बिनि दायित्व दङ बो बाहाके अ मामलो न नायनै बेलानि वान मसिनजा पार्टी मुं ताम गांके जों साइमनो पारा आमचाइ रगो अमहाय इंसिडेंट दं हांके चिकन मिकन इंसिडेंट नि बरक हुइ तनो बा इग्नोर खाना नाय दङ ताम गांके जों और एलिगेशन नुगै मान ताइ खागजा दिगि तो मेन पावर फुनो हुइ दङ रांनि पावर ओङै मानो विक्टिम्स नि खुक्ते खानाय मांका बो सिडी व्यवसा खायनो जों साइमानका सिडी व्यवसा फाय माने दैट इज आल्सो इलीगल बिजनेस फायो रांबुरुनि फाय बाहाके बो सिलाइतु बाहाके बो पारा आमचाइ फाय नगो फाय बाहाके अटैक खालायमान अमसे कतर इंसिडेंट ओङै तङै पन्जसे अ जागानि सिदाय पुलिस स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज कोनो एक्शन नाया ताखा जा तुइ बर बेले किरमा सिंजा वानामा सिंजा किरलाय तंलायो बोरि बरक मांसे मैक्सिमम बं yang चला बरक बो कमनि जों खनाय माखौ नुखङो आयंका चला मां बरक फान फुनुगै फातानि बरक गारि तुबैने 50-100 जुना बरक तुबै अटैक खलाय तंगो ताबो बर वाना लाइजाक अ विक्टिम्स अ आमसानि बरक तामखा तंनाय नगबो तंरा गया माइसारा गया थुरा गया अबा किरमुङो खलायजाक बरक हाइपनसो अमा हाइवाना मा सिंजा पार्टी उङै तङै बो अ जागानि पुलिस स्टेशननि जे पुलिस रक बरक कुन एक्शन नाया हाइन बागै जों चिनि खरंनि ओङै फाइसक पाइजाक ननो मांफ्लि फुंनान बागै जों चाइथोइ दङ टेबो ताबुक जों कामि आमसक थांनाय आ जागानि ग्राउन्ड रिपोर्ट बाहाय जों अबो ना नाय दङ बे न सय नाय तंनि चिनि खरंबा आ पार्टी मनो तैबै न किरेलाइजाक तबो आमसिनि लुकर अ पार्टी मनो तैबै पुलिस तामो साथरमं नाहरन अबो जरानो कक सानाय कियाबा हासनि सिनाय नुगनाय लुकरनि खावो आजिजाक तबो दाल बिदा सुनु हजमारानि सिमिन नेलसन तै बयारनि ककथुम चिनि खरां हास्तेनि टंकसं लुकुरनि कगनो वानसुगै हास्ते हाफां सामं खलाइबि टंमाने आवनो लुकुरकबो नुगै टंगो कराकसालो दलाय हांकर दालबिदाल प्रोजेक्ट इमिग्रेशन ते हलंथाय काइजाक माने पांदाव कक सानाने थांगै अ कगनो साका हास्तेनि मन्त्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে আজকে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়ে গেছে সবার কাছে Asalo kaisa pandane bishingte dalai hankoro education health
rural development tei PWD ni kaisitam project inauguration tei kaini project ni holongthai kaijaka asalo Kamalpur halahale Vidyajyoti ni simi virtual hastini mantri okra Professor Dr. Manik Shah inauguration khalaika asalo puila halahale Vidyajyoti school inauguration khalaika avni yagulo ambasani katal government degree college Kamalpur government English medium SS school Salema SS school no khowei Salema block ni dalbidal amsani lahal lamprani project inauguration khalaika avni yagulo pandawa kok sanani thange hastini mantri okra shaka hastini lukurone kogno wansugui haste hafangje samung homong khalaika tei kog ruboi kog naragmani abo lukurok nugui মান খাহানাই গুলোর উদ্বোধন হলো বা শিলান্যাস হলো আমি মনে হয় যে আমার মনে হয় যে আরো এক ধাপ আমরা উন্নয়নের আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলাম আজকে গ্রাম উন্নয়ন স্বাস্থ্য দপ্তর শিক্ষা পূর্ত বিভাগ এই 13টির যে প্রকল্প উদ্বোধন এবং 2টি প্রকল্পের শিলান্যাস করা হলো আমি নিশ্চিত যে এই এলাকা এবং ত্রিপুরাবাসী এগুলো দেখছে যে কারা মানুষের জন্য কাজ করে এবং সর্বাঙ্গীন যে ডেভেলপমেন্ট সমস্ত মানুষের জন্য যে ডেভেলপমেন্ট সেটা আমাদের সরকার যেটা করছে কথার সাথে কাজের যে মিল আছে সেটা কিন্তু আজকে মানুষ দেখতে পাচ্ছে এখানে একটু আগে ঘোষক যিনি বলছিলেন যে এই যে টোটাল যে আজকে আমরা এখানে ইনোগ্রেশন করলাম যে সেগুলো প্রায় 26 কোটি 96 লক্ষ টাকা খরচ হয়ে Yangte khakso phaising sekangni haste hafang dolai hangkoro samung homungno tui naikolia fiaba BJP hafangni jorawoke joto thaini lukurorni kogno wansuklai khanai কি কাজ করলেন সেটা টার্গেট করুন এবং সেটা 100 দিনের মধ্যে টাইমলাইন ফিট করুন যাতে মুখে যেটা বলেছেন সেই কাজে মুখের সাথে যাতে কাজের তার বাস্তবায়িত হয় এবং সেই কাজটা আমরা করছি আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি ভাবো যখন উনি অ্যাক্টিস্ট পলিসির কথা আমাদের বললেন প্রথমে তো আমরা বললাম অ্যাক্টিস্ট পলিসি কি হবে আজকে অ্যাক্টিস্ট পলিসি 11টার থেকে 12টার মতো অ্যাকর্ড হয়েছে সেই অ্যাকর্ডের কারণে আজকে নর্থ ইস্টার্ন জোনে একটা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে Asani Pandawa Hastri Montre Okra Professor Dr. Manik Shahano Karibo Manjaka MLA Monaskanti Dev MLA Shopna Das Pal Dalai Hangkorni Chairman Shusmita Das DM Bibek HB District SI Rusikesh Desainok Hoboi Te Govan Adongro Dalai Hangkorni Simi Biplopni Kokthum Chini Khorang BCC Nasimani Yagulo Pajago Supreme Court ni dage Mumbai 2026 BC ni September talo khlai jakna ne thangoi tongo TTAD ni BC election Kraksala Facebook live of highway o Kogno Saka Tipramotani Supremo Maharaja Pradit Kishore Dev Burma Asale Facebook live of highway kok sanane thangoi habubagra Pradit Kishore Dev Burma Saka dini nishal Triprasa rogni bagai balakeno nam kokmani tamuni hinke BCC Romoi TTAD ni BC election tinia khana khanai lai rezak tongmani aboni bagai Triprasa lukurok jengzalo kalainani tongmani manthai shokthai manya angmabai paithago Supreme Court ni dage Mumbai September talo khlai jagnani thangoi tongo BC Chongbari abo haikana asalo kok sanane thangoi habubagra te busaka dinini o Victory Political Party ni simi koplai angmaniya abo joto Triprasa lukurone manthai shokthai no teiwei koplai angmani se khanai BC Chongbari ne bagai tei talne se yafago tongsibo abo ne bagai joto leader rogno kobogmong narkha habubagra o jorawa sakni kami amsani development no teiwei wansudi joto thansake samong khlainani bagai abo haikeno kami amsani lukurogno teiwei busaka norogni sajagmani no chini sajagma hanai शायद आपको अभी खबर भी मिल चुका है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज एफिडेविट देकर एक बात तय हो चुका है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लगभग आसपास में एडीसी इलेक्शन 10 साल के गैप में ऑलमोस्ट 10 साल 5 महीने के गैप में मतलब कि कितना दिन हो गया उसके गैप के बाद अब वीसी इलेक्शन हमारे एडीसी एरिया में होगा ये आसान नहीं था और अगर आप हमारे आम जनता का सपोर्ट मेरे साथ नहीं रहता तो मैं शायद
कब का हार जाता, लेकिन आपका प्यार था, आपका आशीर्वाद था, और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट देकर अनाउंस कर दिया है कि वो सितंबर महीने में वीसी इलेक्शन का प्रोसेस शुरू करके खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज जून का अंत हो रहा है, सिर्फ जुलाई और अगस्त ही है, सिर्फ 2 महीना है। 10 साल तक हम लोग ने इंतजार किया है। अब असली डेवलपमेंट गांव में होगा। देखिए, ये विक्ट्री एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। ये विक्ट्री हमारा, ये जो जीत है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है। ये जीत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार था, जो हमें नहीं मिला था इतना दिन से, वो वापस आज रिस्टोर हुआ है। संविधान आज वापस एडीसी में रिस्टोर हुआ है, और इसमें मैं सबसे पहले हमारे लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि आपने मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए मैं लड़ सका। थक गया हूं, बहुत थक गया हूं, सच में बहुत थक गया हूं, लेकिन आज ये जीत से मुझे लगा कि मैंने ठीक फाइट किया, अपने लोगों के लिए फाइट किया। 2 महीना बाकी है, बस लगभग 2 ही महीना बाकी है। अब मैं लीडर्स को बोलना चाहता हूं कि आज भी आपको अपने बारे सुनना है, सोचना है, या फिर आपको हमारा लोगों के बारे, अपने गांव में, जिस गांव से आप आते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग आते हैं, उसके बारे आपको चिंता करना है। अगर सच में आप तिप्रासा का सोच को समझते हैं, थानसा का मतलब को समझते हैं, दफा को इज्जत करते हैं, बुबागरा को थोड़ा सा प्यार करते हैं, तो प्लीज अपने बारे मत सोचो, अपने गांव को डेवलप करने के बारे में सोचो। मैं गांव के लोगों को भी बोलना चाहता हूं, जो आपका चॉइस होगा वही हमारा चॉइस होगा। मैं लीडर आपके सामने रखकर नहीं बोलूंगा कि इनको चुनो। जो लीडर आपके लिए काम करेगा उन्हीं को आप चुनिए, लेकिन गांव में डेवलपमेंट होना चाहिए। गांव में डेवलपमेंट होगा तो ही त्रिपुरा का डेवलपमेंट होगा। और आप सबको मैं बोलना चाहता हूं, वायलेंस, मैं सुनता हूं कहीं कि बीजेपी ने मोथा को मारा, या मोथा ने सीपीएम को मारा, या सीपीएम ने कांग्रेस को मारा, या कांग्रेस ने किसी और को मारा। अंत में पार्टी क्या है? कुछ नहीं है। अंत में तिप्रासा ने तिप्रासा को मारा ना। अंत में एक ही गांव से 2 लोग अलग अलग पार्टी में है, लेकिन दोनों तो बुकुंग बारा है, दोनों तो तिप्रासा है, दोनों ही एक दूसरे को मार रहे हैं, क्योंकि आपका पार्टी अलग है। पार्टी अलग है, जाति तो एक है, देश तो एक है, राज्य तो एक है, तो क्यों फाइट करते हो पॉलिटिक्स के नाम में? पॉलिटिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका देश, आपका कम्युनिटी, आपका सिविलाइजेशन है। तो फिर से मैं आपको अपील करना चाहता हूं, 2 महीने के बाद या फिर आप एक दूसरे को मार के अपने दफा को कमजोर कर सकते हो, या फिर हाथ मिलाकर अपने गांव को ठीक कर सकते हो। 10 साल बाद ये चांस मिला है। 10 साल बाद पैसा खर्च करके सुप्रीम कोर्ट में लड़के ये आज नतीजा निकला है। ये नतीजा इतने आसानी से आप गवाओ मत। प्लीज सोचो, अगर आपके गांव में बिजली, रास्ता, सुविधा होगा तो ये फायदा आप ही का है, कोई पार्टी का नहीं है, आप ही का है। और जब तक आप दफा को पहले प्यार करोगे, पार्टी के बारे बाद में सोचो, धर्म के बारे बाद में सोचो, पहले सबको एक होना है, तभी हमारा डेवलपमेंट होगा, बच्चे का भविष्य ठीक होगा। ये फाइट बहुत लंबा रहा, मेरा बहुत पैसा गया, मैं थक चुका हूं। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, लीडर्स को मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मैं हर फाइट में नहीं रहूंगा। हर टाइम बुबागरा आपको फाइट करके नहीं जिताएगा। मैं यहां तक लाया हूं आपको, आपका भी दायित्व बनता है कि अपने गांव में, अपने देश में, अपने राज्य में, अपने एडीसी में, अपने पूरे स्टेट ऑफ त्रिपुरा में आपका व्यवहार, आपका चाल चलन, आपका सोच को उठाए। मैं हमेशा आपके लिए फाइट करने के लिए नहीं रहूंगा। मैं थक चुका हूं,
मैं यहां तक आपको लाया हूं। अब आपका भी दायित्व बनता है अपने लोगों के बारे चिंता करना, अपने बच्चे के भविष्य के बारे चिंता करना और अपने राज्य को आगे ले जाना। सो माई अपील टू एवरीवन इज शांति रखो। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक जस्टिस दिया है। जो लोग ऑपोजिशन में मुझे गाली देते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट गया, मैंने तो फाइट किया, मैंने तो पैसा खर्च किया। आपने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने सिर्फ भाषण दिया, अपने पॉकेट से 10 रुपया खर्चा नहीं किया आपने। लेकिन एडवाइस फ्री में देने के लिए तो आप हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जब तक आप खुद का समय, पैसा, खून, पसीना नहीं लगाएंगे ना, एडवाइस तो फ्री में आप देते रहते हैं। कहां थे ये ऑपोजिशन के लोग? कभी फाइट किया? नहीं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, गाली दिया, एलिगेशन दिया, लेकिन खुद कभी कुछ नहीं किया। एनीवे, मैं यहां में आपको समझाने या समझने नहीं आया हूं। मैं यहां में अपने लोगों को उनका अधिकार देने आया हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देने आया हूं। ये एक अच्छा स्टेप आगे है। नाउ आई अपील टू एवरीवन, प्लीज प्लीज fight for a better Tiprasa, better Tripura, better India. Fight for your children's future. That's all. Belaino Hambai, Khulungkha, I love you, but I'm very tired. Yang te khaksa phajing hinke paithago kok sanani thangai habubagra mungkhor sayakare shaka haste hafangne kisasak neta montri rok pandabo kok nargmani bishingtei habubagra no khuk hamya bai kutukmani boroni thani kaisa sungmong toboi habubagra project ki shuddepor masaka angle rang subaiwi supreme court thangkha norokle pandabo thangai kok simise narogo khonai abo hai khonai no asalo tebo dalbidal kok saka habubagra project ki shuddepor ma Bureau Report, Jini Khorang. Udaipur Rajarbaগ সুকান্ত পলে আমসাইনি বলঙ্গ খরকসা বরগনি কলাইজাগ মাংকথৈ নুকা আমসাইনি লুকুরাক বিনেমং রানবালা সাহা উমর বিশেষনেচি পাটিমনি কক্তমা মানকেন পাটিমং থাইবা থাঙ্গি সগৈখা রাধাকিশোরপুর থানানি পুলিশ Parti monotui kok tumana bishinti sawi manka korakshal fungo Rajarbaগ সুকান্ত পল্লী আমসাইনি kaisa kesam bolongo khoroksa senior nugya borokni mangkathai nukmani amsaini lukurok parti mungno nukheno logi logeno koktumaro horjaka Radhakishorpur thanawo parti mungno koktuma mankeno parti mung thaiwa thangi sogikha Radhakishorpur thanani police abo haikeno amsaini lukurokni khuktei sawi manka asakra jogni sinemong binemong ranobala saha umar bisisne chi khanoi আচ্ছা কি হয়েছিল ঘটনাটা? আজকে 3 দিনে গেছে গা বাড়িতে জানা তো আমরা জানি মা ডেলি কদিন পর পরে বোনের বাড়ি জায়গা অমরপুর হয়েছে বোনের বাড়ি মা জায়গা অমরপুরকে 3 দিন থাকে আমরা আয়া করে আমরা এই খবর লইছি না আর বোনের বাড়ির নাম্বারও নেই আমাদের কাছে তাইও আয়া কম আবার আয়া দেয়া করে জায়গা আজকে সকালবেলা আয়া না আমি তো মনে করছি বোনের বাড়ি মনে করছি যে মা মনে গেছে অমরপুর থেকে আবার আয়া বলবে মা তো কইও জানা আমাদের কাছে জমা হয়ে যায় রে কেমন তো কইও জানা তো এখন সকালবেলা খবর শুনে এই ঘটনা তুমি মানে জিজ্ঞাসা করছি না তুমি মা আমি দেখছি আমি যে হওয়া মা হয় কি নাম আপনার মা? মানে রানুবালা সাহা। বয়সটা কত হইব? 70। আচ্ছা আপনারা কখন খবর পাইছেন? এই সকালবেলা আজকে সকালে কি খবর দিছিল আপনি? খবর দিছে এর থেকে কেটা জানি গেছি গিয়া কইতাছে এমন মনে আমি তো শিকারি ঘরের মধ্যে কইতাছি না যে আমার ছেলে ডাক দিছে আমার বড় ডাক দিছে কইতাছে এমন মন তোমার শাশুড়ি মারা গেছে এমন মন যাবে তো পরে ছেলে যখন লাগতো তখন আমি ঘুমতে উঠতেছি আমি আসি abo haikeno party mungno tuiwi kok sanani thangi Radhakishorpur thanani SDPO Devanjali Roy Shaka party mungno tuiwi saitugui naitu mongo ongkhormani yagulo sawi manai kubai koktuma tamo honoi abo haikeno mangkathino postmortem ni bagai rohorjaka shakhamnogo আজকে প্রায় সকাল 10:30টার দিকে আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আসে যে রাজারবাগ সুকান্ত পল্লী এলাকার মধ্যে ড্রেনের মধ্যে একজন মহিলার ডেড বডি পাওয়া গেছে
তো অন প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশন এখন পর্যন্ত আমরা পেয়েছি যে মহিলার আইডেন্টিফিকেশন করা গেছে। ওনার নাম হলো রানুবালা সাহা, ওনার বয়স 70 ইয়ার্স, ওয়াইফ অফ লেট প্রিয়লাল সাহা, এবং ওনার বাড়ি রাজারবাগ সুকান্তপল্লী। ওনার দুজন ছেলে আছে যারা ওনাকে আইডেন্টিফাই করেছে, এবং প্রাথমিকভাবে জানা গেছে যে উনি ওই এলাকায় প্রায়ই সবজি কিনতে বা বিক্রি করতে এমন করতে যেতেন। তো এখন এফএসএল টিম আমরা স্পটে ডাকিয়েছি পোস্টমর্টমের, এবং আমরা পোস্টমর্টমের জন্য পাঠাই। এর পেছনে কোনো কি রহস্য আছে নাকি এমনিতে? না, আমরা ওনার ছেলের সঙ্গে কথা বলেছি, উনি বলেছেন যে উনি প্রায় অসুস্থ থাকতেন বার্ধক্য বয়সের কারণে, কিন্তু এখন পর্যন্ত এরকম কোনো ফাউল প্লে বা অভিযোগ আমাদের কাছে আসেনি। তবে আমরা বডিটাকে পোস্টমর্টমের জন্য পাঠাবো, তো টু কনফার্ম যে এটা কি কোনো আনন্যাচারাল ডেথ না এটার মধ্যে কোনো অন্য কোনো ফাউল প্লে আছে। Party Monotewe Chaitugui Naitu Mongo Onkarzak Tabuk Police. Party Monotewe Nogni Borogono Kowe Amsani Lukorone Bishingon Nugzaka Wanamate Kakamong. Bureau Report, Jini Khorang. Tangsala State Youth Congress ne Adong Rogna Latha Charles Clay Zagmane Party Monotowi Karaksala Rajakora Agulini Shalbagan CRPF Kemni DIG by Malawi Deputation Yavarka State Congress ne Adong Rog Manjaka MLA Sudibrai Barman Congress Asofang Ashish Kumar Shaha Youth Congress Asofang Nilkamal Shahano Khowai Kovan Adong Rog Party Monotowi Koktumane Bishingti Saimanka Tangshala Rajakora Agoliwo State Youth Congress ne Tuidil Mumbai NEET exam te Dalvidal Ishunotiwi Khadumane Funugui Rele Khlaimane Koktuma Asalne Rele Rajakora Agolini Dalvidal Lahar Lampra Berawi RMS Somani Buskango Shokfaika Hunkeno Borogne Rele no Kasoka Police Fiaba Police ne Barricade no Subaiwi Youth Congress ne Adongrok Sakangai Tangka Sakangai Tangmane Nugui Police Latha Charge de Water Cannon Rozaka Party Mongo Shagudukho Manka Kabangma Youth Congress ni Adongrok A Party Monotowi no Karakshala State Congress Asofang Ashish Kumar Saha MLA Sudibrai Barman te Youth Congress Asofang Nilkamal Shahano Khowai Kisasuk Bodol Rajakor Agolini Shalbagan CRPF Kemot Hangai DIG by Malaiwai Deputation Yafarka Khanai आज DIG साहब जो सालबागान में स्थित ऑफिस है उनसे मिलने आए हैं और उनका जो वीडियो क्लिपिंग्स और हमारा एक दरखास्त हमने दिया है कि डिसिप्लिन फोर्स है सीआरपीएफ, हम बहुत इज्जत करते सम्मान करते, लेकिन ये जो सड़ा हुआ अंधभक्त हर जगह पे कायम है, बीजेपी ने कायम किया हुआ है, उनसे अगर ये संगठन का प्रभावित हो सकता आने वाले दिन में, उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। इस सिलसिले में हम आज डीआईजी साहब से मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमें आश्वस्त किया गया कि सख्त कार्रवाई होगा, जो दस्तावेज हमने दिया है उस पर गौर करेंगे, और कल हमने एफआईआर भी किया है थाने पे कि पुलिस एडिशनल एसपी जो मौजूद था, कोई ऑर्डर लाठीचार्ज का कोई ऑर्डर नहीं आया, ओसी जो मौजूद था लाठीचार्ज का कोई ऑर्डर नहीं है, इसके बावजूद कैसे ये लाठीचार्ज किया है लेफ्टिनेंट कमांडेंट और इनके सीआरपीएफ जो मौजूद है वहां पे, तो पूरा डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। और उस तरफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी थाने में हुआ कि क्या बोला, मदर कुछ डॉट साले को मार डालेंगे, सालों को मार डालेंगे। तो इट वाज हिज अटेम्प्ट वाज टू एलिमिनेट फ्यू ऑफ आवर एक्टिविस्ट। एक डर का माहौल पैदा किया जाए ताकि लोगों के आवाज को हम बुलंद न कर पाए, यही उनका षड्यंत्र था। लेकिन हम युवा कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में हम ये सब डरते नहीं। हाँ, यहाँ पे इसलिए आए हैं, हमने सिर्फ ऑर्डर खून बहाया इसलिए नहीं, मातृशक्ति को हम पूछते हैं, उस मातृशक्ति के खिलाफ जो गाली गलौज की उसके खिलाफ हम लोग आए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए उसके लिए हम आए। Yang tekaksa fasting ke salchibani bishingo party monotowi mungsa saktharmang naharja gyan ke baskani shalo kotor soba khlaine khane domrok mongrika Youth Congress
Raja Khoragul Nisimi Amit Ni Kokthum, Chini Khorang. Karakhala Raja Khoragulini Kamini Kumar SS School Kaisa Pandane Bishinte Madhamik Te Kusuk Madhamik Amzugmungo Kaham Mark Mane Pas Angnai Rungsungnai Vrokno Yafarza Khaboram Pandawa Narwa Okrang Manjaka MP Rajiv Bhattacharjee Asalni Pandawa MP Rajiv Bhattacharjee no Karebo Manjaka Corporator Shukumai Shaha Kamini Kumar SS School ni Rung Furangnai Rok Te Rungsungnai Rok Pandane Paithago Kokthumni Bishinte Koksanane Thangai MP Rajiv Bhattacharjee Shaka Borokni Rungnokni Joto Rungsungnai Rokno Kaham Marks Mane Pas Khalaika Madhamik Te Kujuk Madhamik Amzugmungo Abo Belai Khatung Mungni Kokhanai যারা মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কৃতি সম্বর্ধনা তুলে দেওয়ার জন্য এখানে একটা ছোট্ট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল এবং এখানে যে রেজাল্ট আমি দেখলাম তাতে খুব উৎফুল্ল হওয়ার মতো বিষয়বস্তু কারণ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সেখান থেকে স্কুল থেকে প্রায় 120 জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় সেখানে পার্টিসিপেট করেছিল আর 120 জনের মধ্যে 120 জন সেখানে উত্তীর্ণ হয়েছেন আর সেটা আরো অবাক করার বিষয় প্রায় 90% সেখানে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছে এটা একটা বিশাল বড় রেজাল্ট উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় 94 জন ছাত্রছাত্রী পার্টিসিপেট করেছিল আর সেখানে প্রায় প্রত্যেকেই 94 জন কৃতকার্য হয়েছে উত্তীর্ণ হয়েছে তার মধ্যে সেরকম 95% সেখানে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছে এবং একটা মেয়ে দেখলাম জিওগ্রাফিতে 100 এর মধ্যে 100 100 এর মধ্যে 100 পেয়েছে তো এই যে রেজাল্ট এই রেজাল্ট একটা ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে আমি মনে করি একটা উল্লেখযোগ্য ফলাফল ওনারা করতে পেরেছেন এবং এখানে আমাদের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক শিক্ষিকা ম্যানেজিং কমিটি তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আজকে স্কুলের যে সুনাম হচ্ছে আমি তাদেরকে তাদের মাধ্যমে সকলকে জানাতে চাই তারা ধন্যবাদের যোগ্য তাদেরকে শুভেচ্ছা জানাই কারণ টিচার্স থেকে শুরু করে প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে প্রত্যেকে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই বিকাশ ঘটিয়েছেন তার জন্য তাদেরকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি Raja Khoragul Nisimi Narayane Kokthum Chini Khorang Karakhala State Scheduled Caste Welfare Department is Subcommittee State Day Central Government is Dalbidal Shamuho Monotoi Koksa Panda Achukha Montri Sudhanshu Das Manjaka Secretary Dipati Nairno Khowei Tekovan Adong Rok আমরা পাই সেই প্রপোজালগুলোর উপর কাজ হচ্ছে তবে এই জায়গাতে একটা সুবিধা কর্পোরেটে আমরা ফান্ড পেয়ে থাকি গ্র্যাজুয়েট ফান্ড বা হোস্টেল কনস্ট্রাকশনের সমস্ত সম্মানিত চেয়ারপারসনদের তো এটা হচ্ছে দ্বিতীয় মিটিং আমরা এসসি সাব কমিটির যারা চেয়ারম্যান রয়েছেন বিভিন্ন ব্লক বা নগর পঞ্চায়েত Asalo Kokta Panda Paimani Yagulo Kokta Matunare Buskango Koksanane Tangai Hastane Montri Shudanshu Das Saka SC Community Lukurogno Te Bomteke Sepsar Purzagai Manai Te State Scheduled Caste Welfare Department ni Subcommittee State Te Central Government ni Dalbidal Shamo Homunotui Kaisa Koksa Panda Klaizaka Honai Abo Haikene SC Certificate PM as a Scholarship Pre-Matric Scholarship Notuibo Kokshaka আজকে ওয়েলফেয়ার অফ এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের যতগুলি সাব কমিটি রয়েছে আমাদের ব্লক ওয়াইজ বা সাব ডিভিশন ওয়াইজ যে সমস্ত এসসি সাব কমিটি আছে সেই এসসি সাব কমিটির সমস্ত চেয়ারম্যান তাদেরকে নিয়ে আমরা একটা মিটিং করছি আজ থেকে প্রায় 5 থেকে 6 মাস আগে এই গীতাঞ্জলি আমাদের যে মিটিং হল সেখানে আমরা তাদেরকে নিয়ে একটা মিটিং করেছিলাম অনেকগুলি সিদ্ধান্ত সেখানে নেওয়া হয়েছিল তাদের মতামত আমরা চেয়েছিলাম তারা অনেক মতামত দিয়েছিলেন সমস্ত কিছু আমরা নোট করে নিয়েছিলাম তো তার উপরে এখন পর্যন্ত আমাদের প্রগ্রেস কি হয়েছে আমরা কি কি অ্যাচিভ করতে পারলাম এবং কোন জায়গাতে আমাদের ঘাটতি রয়েছে সেই বিষয়ের উপর আজকে আমরা আলোচনা করব তার বাইরেও বিশেষ করে তপশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের কল্যাণে এই দপ্তর আরো কি কি কাজ করতে পারে সেই বিষয়ে তাদের কাছ থেকে আমরা ফার্দার অপিনিয়ন চাইবো এবং আমার বিশ্বাস এটা একটা পজিটিভ মিটিং হবে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষ করে যেমন সাব কমিটির চেয়ারম্যান যারা ছিলেন
প্রথম মিটিংয়ে তারা দাবি করেছিলেন যে তাদের অনারিয়ামটা অত্যন্ত নেগলিজেবল, এটাকে বাড়ানো উচিত। তো সেই লক্ষ্যে আমাদের ডিপার্টমেন্ট ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমরা বাড়িয়েছি, সেটাও তাদেরকে আজকে আমরা অবগত করব। এর বাইরেও এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন স্কিম বা প্রজেক্ট যেগুলি চলছে, আমাদের অনগোয়িং যেগুলি আছে, সেই কাজগুলিকে আরো বেশি মানে স্পিড আপ করার জন্য, অ্যাক্সেলারেট করার জন্য বা এগুলিকে দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করার জন্য আমরা তাদেরকে আবেদন রাখবো, তাদের সহযোগিতা চাইব। তো সব মিলিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হতে যাচ্ছে। বিভিন্ন সমস্যার কথা আমরা শুনেছি, এই সব কিছু আমরা রেকর্ড করেছিলাম, নোট করেছি এবং আমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রতি মাসেই কাজ হচ্ছে। আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকেও বিভিন্ন সময় যেবা যারা রাজা করাগুলি নিসমি অমিত নি ককথুম চিনি খরাং তাবো কিসান লেংলামানি জরা তেবা হাস্তে হায়ং তে হাকতনে কক্তমা তবই ফাইবি তঙ্গ লেংলামানি ইয়াগুলো আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. লেংলামানি ইয়াগুলো হাইনো হাই লামসবো চিনি ককবরা কক্তমাও হাইনো হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনিনে কক্তমা বখরগ্র জায়গা থাই সেকলাইমানি পার্টিমঙ্গ টাংশল হর 6 রাউন্ড গলি ককজাকমানি কক্তমা পার্টিমনি ইয়াগুলো আমসেনি লোকরক সিদাই থানাও থাঙ্গै খলাইকা এফআইআর পার্টিমং হেজামারানে বালহসরা আমসেও Hastani tong kosong lukuroni kogno wansugui haste hafang samong khlaibi tong mane abono lukurokbo nugui tongo krakshalo dolai hangkoro dalbidal project immigration te holong thai kaijak mane pandawo kok sanane thangai o kogna saka hastani montri okra professor Dr. Manik Shaha BCC nakiman yagulo pajog Supreme Court ni dage Mumbai 2026 BC ni September talok faizak nane thangai tongo TT edition ni BC election kraksalo Facebook live of highway o kogna saka Tipramotani Supremo Maharaja Pradip Kishore Devarma Udaipur Rajarbaগ Sukanto Pole Amsani Bolongo Koraksa Borogni Kalaizak Mangkutinuka Amsani Lukura Binemong Ranubala Shaha Umar Bisisnichi Patimoni Koktuma Mankana Patimon Thaiwa Tangi Sogika Radha Kishupur Thanane Police Tangsalo State Youth Congress ne Adong Rogna Latha Charles Clay Zagmane Party Munozui Karaksala Rajakora Agolini Shalbagan CRPF KM ne DIG by Malayo Deputation Yavarka State Congress ne Adong Rog Manjaka MLA Sudibrai Burman Congress Asofang Ashish Kumar Shaha Youth Congress Asofang Nilkamal Shahano Khoboi Koban Adong Rog Karaksala Rajakora Agolini Kamini Kumar SS School Kaisa Pandane Bishinte Madhyamik te Kusuk Madhyamik Amjugmungko Kaham Mark Manai Pas Angnai Rungsirnai Rogno Yafarjaka Borang Pandawa Naroi Akrangge Manjaka MP Wajib Bukcharji
Karaksala State Scheduled Caste Welfare Department is Subcommittee State Teis Central Government is Dalbidar Samuha Munotoi Koksa Panda Achukha Montri Sudhanshu Das Manjaka Secretary Dipadi Nairno Khowai Tekovan Adongrov. Tabu Koktuma Shukroboi. Lama hamya sunam zagna ni shanmungti shawai khajumane funuka amsani lukuro patimung bagmara amsani koktuma amsani lukuro ni koksil samung lama ni shamung homung ka hamke khlai jagya ni bagai thanglai su khlaida ni jungjalo kolai ni parani o lamani usubida ngo chung tini bajdota media manharka kintu tini media phaina hina boro kam bu khailia already contact da site engineer অথচ লেবার না পর্যন্ত বড় নরখিন কাতিনি কারণ বড় 2 নাম্বার খাই হনো কিন্তু जो অফিস পর্যন্ত থাঙ্গ কমপ্লেন খাইকা যে স্যার চিনি বাগমারা যে দনবান পারাও যে সাইড ওয়ার্ক কাম চলে দङ আর 2 নম্বর তলাও হাচিং কুরৈ কাই পিসিসি দালাই কুরৈ ও জাগানো বড় রাত দালাই কি সাইকিকা কিন্তু ফার্স্ট শুরু সিংনে তুমি অবজেকশন খাইজা এরপরেও চিনি অবজেকশন মানি হবে বড় দালাই শেষে দিকে খাইরিকা Gawamano chung tini nayo o lama kahamong to tini chung riang mok hala jotono o lama chung himnai kaham hanya ngai NG parani bu baksa yang ti phayo bagmaro chomoni mikthung phanani kulai bazar pon phanani o lama baisi shotka jiu tawa tu domjagra tu NG para amo shotka lama semmo gawamano chung koyo je buskango o kaham agar kaham nong tong ne chung nayo nini department of onungtok ba nini site contractor ba engineer je umphana o kamno kaham khainani omano chung nayo Bureau report Chini Khorang Hayungganangoino kahamke snamjak tongo dud by snamjak mane produce Korakshala Rajakhor Agulini Indranagar Gumati Cooperative Dairy Berai Naimani Yagulo Okok Shakha Hastine Hastefa Indrasina Reddy Nallo उसके बाद इस दूध से हम यहाँ पे अगर स्वीट बनाना है वहाँ पे स्वीट बनाना है वहाँ पे Asalo Indranagar ni Gumati Dairy Berai Naimani Yagulo Hastine Hastefa Indrasina Reddy Nallo no Karibo Manjaka Gumati Cooperative ni Chairman Rotan Gosno Khowai Tekovan Adongro Asalo Gumati Dairy Berai Naimani Yagulo Koktuma Thumnarine Bus Kango Koksanane Thangi Shaka Haste Hafang Dud Produce Kabang Klaina Bagai Musuk Renai Rune Bagai Dalvidar Shamo Homung Yago Nahar Khanai और जिनको जरूरी है जिनको दाम मिलना है वो दाम मिलने के लिए कर रहे अभी देश भर में विश्व में ये व्हाइट रिवॉल्यूशन एक बड़ा प्रमाण से अपने पास आया है तो उसके प्रोसेस में ये डेयरी एक इम्पोर्टेंट चीज है इसीलिए ये देखने के लिए मैं आया हूँ बहुत अच्छा लगा नया प्लांट दूसरे जगह आ रहे इधर ये पुराना प्लांट है ये पुराना प्लांट में जो भी एडिशनल प्रोडक्ट्स अभी लेना है वो नए पुराने प्लांट में आने के लिए वो देने के लिए देख रहे हैं बहुत अच्छा लगा आपका क्या सुझाव रहेगा उन लोग सुझाव तो है सुझाव तो अभी दूसरे जगह तो जो इधर कमी है वो दूसरे जगह ये कर रहे बेसिकली जो चीज
वेस्ट में जाता है उसको अगर अपन कमर्शियली वायबल करें तो उससे बहुत यूज होता है। जैसा उधर प्रोसेस करते समय चीज नहीं वो करते समय पानी बाहर आता है, वो पानी क्या कर सकते हैं। वैसे इधर रसगुल्ला करते हैं, रसगुल्ला करने के बाद रसगुल्ला से पानी बाहर आता है, उसको क्या कर सकते हैं। उसमें भी प्रोटीन चीज है, लाभ होने का है, तो उसको यूज करे तो और भी फायदा होता है। तो ऐसे जो चीज है उसको आगे लेके जाने के लिए अभी मौका है। नए प्लांट में ये सब ला रहे बोल के चेयरमैन और ऑफिसर्स बोले हैं, बहुत खुशी है। Rajakhor aguleni simi narayante amitni kokthum chini khorang. Rajakhor aguleni post office chomne amsani bania khlaini rogno shalthamni bishingo phalno gyakarnani notice roka Agartala Municipal Corporation. Notice manmani yagulo wanalize post office amsani bania khlaini rog. Party Monotoi Coxana Tangi Koroksa Bania Shaka, Bishibasi Romo Post Office Domine Amsevo, Azakatayono, Bania Clavitomani Gokma, Fiaba, Tabok Shaltame Vishingo, Palvagia Karnani Dagi Morita, Agartala Municipal Corporation, Fiaba, Bornebage Munsha, Sepna Horzayak, Hone Kokshil Samong, Tishaka. What is the name of this? 3 days. Arabic notices. Arabic notices. বিকল্প কোন ব্যবস্থা করছেন আপনারা? বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না করে যে করতেছে মোর দেন মানে 50 বছর সমান আমরা এখানে। আচ্ছা এই মার্কেটটা কি হচ্ছে বর্তমানে? মার্কেটটা আমরা কিছু কইছে না, শুনছি আমরা এই ধরনের মার্কেট বলে কষ্ট যায় এখানকার লোকের দিকে। এখানকার হ্যাঁ ওই ফ্যাশন যার জন্য এই মার্কেটটা বর্তমানে কারা দখল করে রাখছে? এই মার্কেট তো গভর্নমেন্ট অনেক ভাড়া দিয়েছে। কে নিতে ভাড়া জানেন কিছু? না এটা সম্বন্ধে আমরা জানি না, ভাড়া দিয়ে রাখছে ওই যে ফ্যাশনটা হইছে। Rajakhor aguleni simi pranapni kokthum chini khorang. Tangsala State Youth Congress ne Adong Rogno CRPF Inspector Ramkumar ne Dagi Mumbai Lathi Charge Klaimani Koktuma Party Mongno Tiwi West Agartala Thanawa CRPF Inspector Ramkumar ne Mangai FIR Khlaika State Youth Congress Asok Phang Nilkamal Shah. Asalo West Agartala Thanawa CRPF Inspector Ramkumar ne Mangai FIR Khlaijak mani yagulo Koktuma Thunne Rogne Buskango Koksana ne Thangai State Youth Congress Asokphang Nilkamal Shah Shaka CRPF Inspector Ramkumar ne Faising Dakti Shepna Harza Gyake Buskangni Salchibani Bishingo Hasti Ganangoino Kotor Sobawo Onkharnai State Youth Congress ni Adong Rokhanai দেখুন আজকে এই রাজ্য এক ন্যাক্কারজনক ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকলো। আজকে সবাই জানেন যে আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি বিক্ষোভ কর্মসূচির আহ্বান করা হয়েছিল এবং আমরা এই রাজ্যের যুবকদের স্বার্থে এবং নিট পরীক্ষার যে প্রশ্নপত্র বারংবার ফাঁস হচ্ছে সেই নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ফাঁস এবং ধর্মেন্দ্র প্রধানের অতিসত্বর রেজিগনেশনের দাবি জানিয়ে আমরা যখন পুরো শহর মার্চ করে আসার পরে আরএমএস চৌমুহনী থেকে চিফ মিনিস্টারের আবাসনের দিকে এগোচ্ছিলাম, আমরা হঠাৎ করে দেখলাম যে একটা বিশাল বাহিনী পুলিশ ফোর্স সেখানে দাঁড়ানো। ফার্স্ট ব্যারিকেড যাওয়ার পরে আমাদের ওপরে জল কামান ছোড়া হয়। জল কামানের পরে আমরা সেখানে রাস্তায় অবরোধে বসি এবং আমরা দেখলাম যে জল কামান মারার সাথে সাথেই সিআরপিএফ এর যে ব্যাটালিয়ন সেখানে এসে কর্মরত ছিল তারা এলোপাতারি যুব কংগ্রেসের প্রচুর সংখ্যক যুবক যুবতীদের ওপরে
লাঠিচার্জ করেন এবং খালি লাঠিচার্জই না, মেরে রাস্তায় ফেলে এবং রাস্তা থেকে উঠিয়ে আবার হেঁচড়িয়ে তাদেরকে ফেলা হয়। আপনারা সকলেই ভিডিও দেখেছেন। সেই ইন্সপেক্টরের নাম মিস্টার রাম কুমার, যতটুকু আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে, এবং আমরা ওনার বিরুদ্ধে একটা এফআইআর করতেছি, কারণ মহিলা যুবতী অজস্র গালি উনি দিয়েছেন। আমার বলাটা উচিত না, যেরকম এখানে উনি একটি স্টেটমেন্ট ইউজ করেছেন যেখানে আমাদেরকে বলেছেন মার ডালো সালোকো, মানে আমরা কি ক্রিমিনাল না আমরা টেররিস্ট, এটা বলতে পারে না সিআরপিএফ। কিন্তু আমরা দেখেছি যে বারংবার বলার পরও আমাদের একজন যুব কংগ্রেসের এই সদর ডিস্ট্রিক্টের আমাদের সহসভাপতি, উনি হাত জোর করে বলেছেন যে মেয়েদের উপরে গায়ে হাত উঠাবেন না, কিচ্ছু ছিল না, হাত জোর করছিল, কিন্তু তাকে লাঠি দিয়ে তার বুকে মারা হয়েছে এবং সে আজকে শ্বাসকষ্টে সে এখন জিএম হাসপাতালে ভর্তি। 3টে স্টিচ দিয়ে আমাদের আসারাম বাড়ির যুব কংগ্রেসের সভাপতি আজকে তার মাথায় স্টিচ লেগেছে। আরো মেয়েদেরকে মেরেছে। লিপি রুদ্রপাল, ওনার হাড্ডি ক্র্যাক হয়েছে। তো আমরা এরকম কখনো আগে দেখিনি এবং যতটুকু বোঝা গেছে আমরা এটাই বুঝেছি যে ওদেরকে কোথাও না কোথাও লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এই যুব কংগ্রেসের প্রতিবাদ সভাকে ভঙ্গ করে দেওয়া। আমরা এটাও দেখেছি যে প্রেসকেও তারা মানতে রাজি না, তারা সাংবাদিকদেরকেও ধাক্কা দিয়েছে, তাদের গায়ে হাত দিয়েছে, সাংবাদিকদেরকেও তারা চড়াও হয়ে কথা বলেছে এবং তারপরে যখন ত্রিপুরা পুলিশ তাদেরকে থামার জন্য বলেছে, তারা ত্রিপুরা পুলিশেরও কথা শুনতে রাজি না। তারা পুরো মাইন্ডসেট করে নিয়েছিল যে আজকে যুব কংগ্রেসের ওপরে এলোপাথারি তারা লাঠিচার্জ করবে এবং আমরা অতি সত্বর Razakoragulen ismi pranabni kokthum chini khorang. Karaksalok item san mono tishawe Shara Bharat Ganatantrik Nari Samiti Tripura State Committee ne Adung Zukshong Police Headquarter Hangai Deputation Yafar Laika Avuni Yagulo Razakoraguleni Paradise Somne Amsewa Klaizaka Logothum Panda. Ashalo Koksana ne Thangai Sara Bharat Ganatantrik Nari Samiti ne Khoroksa Adungjuk Saka petrol diesel domestic gas cylinder no khowai nangkuk mani manekhane ne rangmari gobang khlaijak mani Anganwadi center worker de Santiniketan Medical College sikle thimani party muno tewi kaham chere naikolna ne shanmungti shawai Rajaka deputation abo hai hanoi no tebu dalbidal koksaka Sara Bharat Ganatantrik Nari Samiti ne Adungjuk song কর্মসংস্থানে যাবে, সেখানে তার নিরাপত্তার গ্যারান্টি তৈরি করা সরকারের দায়িত্ব, তার পড়াশোনার দায়িত্ব সরকারের। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি আমাদের রাজ্যে নারীদের নিরাপত্তা আজকে তলানিতে ঠেকেছে। শুধু মনীষা দাস না, আনন্দনগরে 8ম শ্রেণীর ছাত্রী, তার উপর একটানা 6-7 ঘন্টা তার উপর রেপ সংগঠিত হয়েছে। 8ম শ্রেণীর ছাত্রী, শুধু 8ম শ্রেণীর ছাত্রী না, ওই উদয়পুরে দেখেছেন রাস্তা থেকে বাইকে তুলে নিয়ে গিয়ে সেখানে তার উপর ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ফলে এই যে একটা নৃশংস অমানবিক পরিস্থিতি আমাদের রাজ্যে তৈরি হয়েছে, একদিকে যখন আমরা খাবারের জন্য লড়াই করছি, কর্মসংস্থানের জন্য লড়াই করছি, অন্যদিকে আমাদের নিরাপত্তার যে গ্যারান্টি তা আজকে তলানিতে তৈরি চলে গেছে। তার প্রতিবাদে সরকারের এই যে কুম্ভকর্ণের ঘুম, এই ঘুম ভাঙানোর জন্য রাস্তায় নামা ছাড়া আমাদের সামনে আর পথ খোলা নেই। Razakoragulen ismi pranabni kokthum chini khorang. Bishisar Romoi Busaite Bukrazuk by Satok Pitok Lai Zagmane Kokshil Samungti Saka Koroksa Hamzuk Patimong Edinogor
HD मिशन रोड आमसानी कोक्तमा पार्टी मुनतबी वेस्ट अगरतला बुरी थानावा खलाइजाखा FIR Koktumani Bishingtei Sauiman Kha Laitanai 2018 Bishwa Agartala Edinogor ni Tongnai Prosenjit Asarji Mangai Khoroksa Borok Bai Kaijagai Faimane West Bengal ni Khoroksa Shikli Kaijakmani Talsoni Simino Bosaite Nukhungni Borok Bai Satok Pito Klai Zakmani Koktuma Party Monotevi Koktumani Bishingtei Tebu Sauiman Kha Anukhungni Hamzugno Buto Klaimani Yagulo Bosaite Nukhungni Borok Bai Nogni Onkharai Thangnani Bagaibo Domrok Mongrozaka Borokni Bishidok Umorni Khoroksa Busabu Tongmane Khanai আমার বিয়ে হয়েছিল 2/12/2018 সালে বিয়ের এক মাস পর থেকেই আমার হাজবেন্ড এবং আমার শ্বশুর শাশুড়ি আমার উপর নির্যাতন করে হাজবেন্ডের নাম প্রসেনজিৎ আচার্য ও আমার গায়ে ক্রমাগত হাত তোলে যেই সময় ওর মাথায় রাগ উঠে সেই সময় হাত তোলে কোনো কারণ ছাড়া এখন আমি অনেক প্রসেনজিৎ আচার্য অনেক সহ্য করার পর অনেক ধৈর্য ধরার পর সেদিন আমাকে বাইরেও পর্যন্ত আমাকে খালি বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে আমি এত রাতে কোথায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব কোথায় যাব আমার তো এখানে কেউ নেই এরকম বলার পর আমি এখন ভাবি যে অনেক সহ্য করার পর আমি আজকে এখানে ম্যাডামদের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ যে ম্যাডামরা আমাকে এরকম সাহায্য করেছে অনেক কৃতজ্ঞ আপনি কতদিন ধরে আপনার উপরে এই নির্যাতন করছেন বিয়ের এক মাস পর থেকেই মাঝে মাঝে ওর মাথায় রাগ উঠে আর এরকম ভাবে মারে মাঝে মাঝে এর আগের বার তো গাল টাল আমার সব খোলা ছিল মানে এরকম বোতলের বাড়ি মারে হঠাৎ করে বোতল দিয়ে মারবো আবার মোবাইল ছুঁড়ে মারবো হঠাৎ করে মুখের মধ্যে তারপরে মাথা এই শিকদারটা তো আমার এতটুকু ফুলা গেছিল মানে শিকদারের মধ্যে এমন ভাবে মেরেছে সেই দিন সবাই বলছে এরকম ভাবে তোমার মানে মেরে ফেলার জায়গার মধ্যে মারে মানে আপনার হাজবেন্ড অটো চালায় আপনার বাসা কোন জায়গায় আমার বাসা কলকাতা বেলঘুরিয়া কিভাবে বিয়ে হয়েছিল আমাদের বিয়ে হয়েছিল সামাজিক ভাবেই ফোনের মাধ্যমে ফোনের কথাবার্তার মাধ্যমে Raja Khoraguli Nismi Amitni Kokthum Chini Khorang Tinini Koktuma Asukzara Toino Tebo Haste Hayungte Hakotone Koktuma Saimana Bagai Joyawi Navitali Chini Khorang রিয়া ডাকছিলে বাবা কতদিনের রিলেশন বছর 5 হবে কেন একবার জানালি না সম্পর্কটা তো আমার বিয়েটাও আমার পছন্দও আমার তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত তোকে দিলাম দেখ বাবা 7 দিন ধরে পরিচিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি গুড চয়েস তোমারও রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি ভালো লাগায় ভালোবাসায় রিয়া ডাকছিলে বাবা
কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন, এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। खुलुमखा हास्तिनि जतन लुकुलग्न राधाकृष्ण ज्वेलारिनिबो खाक्तै जतन हामजाकमा तेचिबा याफारो অবশ্য সেনাও বাবা গরিয়া যদি নক দুখঙ্গ হামারি খুলুমখি তরি না আইথ जतन तंथ गरियाते। इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में, और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। साबोनी नों आगरतला, साबोना नों बिश्रामगंज, साबोनी नों कांचनपुर, ओ पार्टी मुनो दैनो दंफ्लाजा, हास्टेनि थोंख्रों दंखर। थियाबा रांमनि जराव रोजाकनाय फोरंमु, कक सानाय हलं, जेराव खगनाय हास्टेनि हापं खाथाय, जयवे नाय दं दिनरो चिलिखरा। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেস।
বেশি ছিটি গো খাগলা বুকু খানো ওরা হানো বুনা হিनै ko kudi lai ko bro bo dugan thangmani dia jeka gopsna jeni bujang mani abo boma buja katang bujang ni Hasti genangin nunggu mana sung mungsa kesekereng walai mong bulai mong sung nunggu ni tongo. Tangne rago bo sung nunggu ma hasti genangi rap kaijak mani society kai mani dal bidal ek samung hamia rak sung nunggu ni tongo. Oba hakian tini sung yang heza mara bukak ba simna assembly constituency am sayo belani wana ma singja party musung party man nunggu man ka. Oba taipunu ya jaga thaino shek lai no takuk bukuk no kaisen borok oba hakino o jaga kaisen shek lai ne chung nunggu tongkha bulai toklai koksil chamung abono kari bahni silai koklai mani bo chung nunggu man ka belai toklai kirma singja party mung nui tongo oba ken tini singo kami am chani borok bai chung koksa nai tongo tai je jaga sai shek jang nai je victim nui tongnai chung borok bai koksa lai ne yang sai khna ri nong ni puilani simi je tam gok nang lagya bofurun simi o jaga no ti bezar ngai tong tai sabo bai nui tong 2016 simi isi kedeng ma zoran sim ma hengi phaja ini tangi asak dini kol 2016 dini tin 2026 angka bo ma hai party mong party dini omsu jor dinno thanau phane nang borak samne jengno jalari to omo yakai omo yakai omo 2016 মানে ও জাগান তুই কক বাংলাই মানে মতিন কো সনাং খাদো মানে সিনং বরং তান খা সুরকা গাঙ্গা ফুরবই কো অর নিমাং সাং খাদো উইলেন জিমি সাইখান রে জাগা হংকে সাবনি সাই জাগা হংকাই সম্পরাই দো আনি দাদু নি দো সম্পরাই দিনি জাগা দো গাকো তাক সেংনে রকাই সম্পরাই নি বাহানা জুনি বুসারক গাকাই বাহানা জুনো মানে আনদাইনি জাগানো দো আগি আনদাইনি জাগানো মানে আগি দাই আনদাই পড়াম মন্দি হিমপু দো জরা ওতা গাই পড় মানে উজুমিয়া জাগা নি হাইপু দো নানি বাগে গাঙ্কাই bo mane jumia jaga bini jaga no dina nang thungta ko boni jini bahana jungom dinai belena bini jaga no jumia ti nya nang thungke ba bo bunyo dinai ba bo bahana jungno jitin sino ko chami na rojak thungke ba ko bahana jungno no thang ko mane dai bini bahana jungni busani bungoi otai sombramni bungoi jaga porja khari keta tak bo bong 10 kani jaga pu ngai tak bo o bongni ko 10 kani porja jang ko a jaga o dai ni 6 potro botong ko ngai emne to bong no 10 kani ko senga thaya do an ka song an babu songka da nok ni borok mane 10 kani ni bade borok tai dai ni jaga no borok sego ngai do 10 kani jaga to bongni jumia jaga hani an babu ba kalang ka singtam ni sengna bani sin nong ni ka song babu song ko segya ngete bad bad jaga no borok nana ni hinu ngai ka am tin kita mu kha pro borok tan kha suka no ko habi bu kha to kha has ngai borok bu hang khalu do ang pulan chimi sanan chimi thang ang obo uskam bu sakani so has ngai robi o jaga ni bu hang khalu do an dai ni jaga ni bu hang ta ngai an babu thiya kan babu to dui mas ngka han babu thimani kai babu hungka po robi nung tamni ani babu ni jaga ni bu hang phal ari tang ni babu ni jaga ni da pa robi te ha da kui babu ni bi thage pu ngeri pike ha hanga kai babu bu chwa kicha nung jak gala nga bu khari thang ka pu bahang jong yawan pi ko tan yang ota nga khari hanga bo dinon tan jago gom sai babu no man jak yang gai tak pi soni gate ni mane pala ka jakta ko manda bu phang ni tong ka sha abu no botan kalang kha mane borong no mata nin bodalata ngai nilaran thaka sian borok ko siang borok to mane amtui mane borok khaing nei kuri do to normal sini ka hindi ani ki song hindi an babu song ani nok ni borok chotun sinong family man normal borok nok jase ke busuni nei mano sinong ni borok bunti khai ka kai olok tamu kha horo hangka kai borok abang gudung gadang khai to beka mane sin kiata babu song kiata giat bu khai to beka tin do gadang khai kari yang borok to kille to lai kha tin su bu khai to ga borok no to mun to sai mano agin simino bu to khayo paran borok ko mane abu borok no tuoi kai khanda ni sinong ni borok ko oma wasino kuna kuni pudike hai putung patang buka ani kakano road bai bumani an kakak cikun pikung pora kurika moyak bai kha pikung kurika hata ni borok tu borok mane enggak kai
hangkai an babu no hangkai ungko rod bai bu an babu ke khakla mut ke prokebing tui an babu ni abu khai robi bai pamal bu do hangkai ani kakasi kono hangkai shongkor bu ron bai hangkai an pisi kono hangkai ungko omojit bu khai kusu borwa bai tanu oro an pisi kono ta bur pura mo shita mo phadi mo ke khong ingo pura thuila la ling an pino borok asuk oma hake nong no nogo phai te khai tong phemano toine kami am se mam norok meeting rok dangla ke bicar dangla ke tai thana rok bum tai meeting khaimia sar borok isin kono meeting khaimia meeting khain ego amon tak saikhan sara borok kono meeting khaimia to ngasing thana wo sini rugi to jibi sogi bekha garono khate oro mamalang khato oro thana wo mamalang mane akur do sindong ni borong je bu to bo pura sar mane sindong ni chela bo saro kheza mara baza thang do joto borok kuri do gang sikotran sai dong ga joto borok kuri ga tar pore sini borong na se bazani phai sini borong tang thuga joton bujak thilare nukai no tension nong na ga borong no tang muti khai noro muti tangi khai ni sinok ni je chela bo saro mane baza je thanai rok khai sungnain thamani por khari thamai ja mane ya borong do mali ya ga kai thamchi bile hai sini borong thilare linga no thamchi kanai ga borong no mai ya ga bong ni nok rok pisa do ga rok jangla rok pisa tokuk jaka asno ga borok tami sabong ni sokai yang borok se doga nok tong thekir ke sin tin bai ni nok no robi ati ni chau sin tin bai ni nok no bukuru bu sukuru bu sin tin bai ni tong the jaga kir khai chi ga amti khayo jaga ni ma sang tha hangkai borok se sekang ngo no ga borok se sengang sini yang go ete khai bong nok omti khai jago obo kubu kok nor gram ni borong sui nai be di lokuro omo kubu kok sing ji thi ko tan sayang nor gram ni borong jase khedi thi ko tan ko the ade mane gram ni borong sawan bilena sing mane ngai beng nai si jan sama phan sawan he di ba hingga gram ni borong jase khedi di ko tar por ke tamung kha amon pore school umko kha oro bingo la kha thana we ferang la kha nglaiman pore borno bring kha chiani borno ring kha dumjun borno ring kha ringman pore ga borong ko borong ni mangsa khari ga borok tam hni sa mane borok pono o 10 kani bin babun jumia jaga amuni barete balia hni borok soi potro ro rija oro thana wota ta go purup tongo e thana woro ta ngai mane tai si balia ga ba mane mamla ro ko thala liya ta am tike kuni mangsa khai bong soi potro tongo ta purup tongo e rom jang mane udra khai tang singa abuno kare chingmiya kana ka ji selai guli kok jang borong ti ta ko bum hai ga amon pore sar tamung kha borok to tai na khali hani se borok soi potro ja o borok gani jaga no bongi ko jumia jaga simin harti bar ki bai hani borok soi potro ja amon pore khai next time kai ko 2016 pore khai ko ta 2026 hangkai tamung kha borok borong khok ko andai ni jaga ta andai jaga no khok hangka an pi swan ka sun ko tongman ja borok to tai na li babun jaga no bong jaga simna hani soi potro ja se bok te bari tongka gan pi mana khai ke po hari no kam ni bagi jaga ba nong jaga simna nong 10 kani nong na di tahani bagan babun jaga bar nan pi ko to himani an pi ko to no phona singal no samari no buthanai ngo nono buthanai ni osongko dong kiripu ganin busla masasi gan pi ko to dong kirumala do o kirumala nin busla masasi tam khaimana nan pi ko to dong kiripu ganin busa sajung gani jagan sirman ko diba gatam ni bokok sababa hangka ting la keng lai te hangka tamung kha ngo busa mari se buthana ni dong kiru hangka ba pi ko to sar tan e non buthana hin tamani ba gaman sungna ma hine nga sungna phele kya nga sungna phele mani bong nong borok puri ko do puro mane borok ko ekjon ta pi ni ba hanje pi ni busa mari pi ni busa son borok ko ekjon haye sungna haika buta mane nok tam ni ba buthana hin nga jagata bar di ni samani ta robin bin no go pota bo sapu nok tang khoboriya oi hai samnong jaga bar ngo nogo ol khobori hari nogo borok kuri tangi phai ko da cha nogo borok kuri ngba to nok jagata bar di ni se ka ko ngka phale kya phale man pore ngka borok korok ko sa mane salai kono khna ngai borok no sin paran men mano sapu khna meeting ni sari khna salai ni sari ni borok no saur do sin paran meeting no na member sinaro saka khna salai ko pula borok sauro ke borok auto parawo ngo mane ongna bani sikulo ma ko philo ar salai nya ko do acha salai ni salai nya ba gram kaisa mane mila misinga no amti wan su ta sinong borok kai ampi ni singa ko gram kaisa mana salai nya ni sin mang saus thana ka gram ni borok ma khani bilina ka gram ni borok no sawi ko jon thalai ka thangman pore borok tam ka awud ni borok busuka tu khamo busuka awud ni borok tra mama pura 50 jon ba thakala gari bai de pura jo to bairen borok nga tamuka phai sing to thang ka thangli member phun khaya ka thai bi di borok to phai ke salanya kang lewu an bu sani skul hanang nei darabo o member kol khaya nga borok phai tong mang phaya nga phaya ka tar ma ta pula pro a ko commission ma guru gu nai thang ba kya phai tong man ban no commission phai thang ba guru gu mana mo borok de nai ta mong sai miya phai guru thang ba guru thangai thang ka bo thangman pore phai leka phai bele srap saka phai bele o ma dol chola bai joton chola ro puri rok no khot tuya borok pia bin bai dai bin ka simi buri kini haben borok yang phaya em thong ta tongo bolte yang agu ya ta cholan digi
guys laman sing sir kho khale ke o ma bos ka hagen je bono boda gar oi nung kam oi phona nung kam he hagen khakla do gamane nimang khane ni bor to jing gile na singam bai se sung gram ni borong tlangi thang gile na gobor ko nimang sa thai na na ya oi nung kam oi phona nung kam hone andara no bo nung kam he andara koton dagar kha an ku mun ta gari pura walo nang khai ku mun bokor khati thang kam ngona bani walo nang khai ei phungsa buja kha go thang ago dina bujak mani hingke bo ha buja kha ani kumoi ngo an kumui buja kha bin busla buja kha gai an kumui bin bain busa buja kha ani dara dagar kha do bumani chumani bo dagar mani hingke ngo lokhai tamu kha angko ungu jo kha dar suno dara hatta kha beri emne chin nong ni borku amte hat khani borogya mana amsun hat khani borong ke chungsu phlai jak tongla khamo musu bosor mana soman thangka mo ga siyan borbon yan hai bujo kuri borok ni gai miya ni tamu kha sat miya hingka kai o adino hingka kai no o kaka borjo mane bo khai mo borok bulain su huru hingka mo chagala salai mun tongla nei bo noga hani nei bo phaima pu ga phaima se o songkor wasin uklukti lathiri khapu o borjo ta ga lathiri mani bo kati sikapu kati sikang te phunja lathiri phungko ga o borjo klai thaka bota daga thai seknai rong ni mung tam borok khoro busin borok pas bai borok song borok robi debroma sunil debroma sopon debroma ar iko omujia debroma kai pajonan khable robi debroma sunil debroma sopon debroma songkor debroma omuji debroma borok pas bai gabin bai kasi tong soroni debroma gabin bai ni busarok tong ta commission tong borok to ta gno kaisa yo commission bunai gai tamukha o kaka mane borok buna su hurum bulas tong ga ba bo khasi nei bile bo bichar khana tam bin tam dusana ga bo unsur ka bonjor ma sopon ukul lathi di heke tong ga lathi di heke kai bo kati thangka pu ate phunja lathi di pungko bo klai thangka ta borjo ga bo klai thangka hanga kai busalai mane sulai ma hainung tolai khapu ga solai ma heng tong ga jora kai wasino mane bo bujak tong ko bo ba khata borjo bo sopon gai kebal itu hangga commission wasing yakung tangi goda beri hangga gapur ka o kaka borjoni yakung borma yang thaka pota gai tai phungsa tai wasi pur ka o je soponi bu samari ne har tong khapung ang tu nugle je nular sakataro har tong khapung ga mana khaya ka o borjo din thuyo je mahane harman pita gabono mia o bo kaka borjo o commission singka hinta ari ang to bisar ne se meeting wa parani mane meeting gram ni salanya hani ang tu hunjagi thangle nengana tamni karani bu mani ang buya bele ang mana sakhayo ni sabu ari nungguya hangga je aro par katalo borok ana borok nungno araba bagan borok thuksa ya borok jotom pur ditong nungbu ni tambai buba ni sumpu babor gede ha ngai tambai buba ni nogo phaibrang nono sawan ni o kaka sai rokapra ngamse bo thangpai te wasya phage pu phaipai pagai boispur mata o kaka borok tongputa asu tomasa saikalang pu nonang sargo borok tui nogo ongko sargo ang borok tui phai tong nono nogo ni saikalang pu ga ati hini che kiri jagai ongko lai tong lai masa o ma pura bong nong ni pusaka hai ke abo bori chera pura bono borjo ni hai bong ngoro kha tin la thiri ka bukha to kai ko pun dukuman kata beri ro miya honi gotana gamun por tamung kha borok sabo dukuman ka yang kisah thageli bai yang kisah thageli nong ni yang cameraman kisah sagla na ji bahki bong not miya honi bisung phainai bahki bu phaika beri borok no sase oma hake na ji besek jor tikir ma sinje ke to karo yang dukuman ja bokhro ro phati ja yo oba hai go thani pore no thanao phai ke da thanao phai man pur bun to tine he kata tine tau khai le ke ta tau khana ni boro kam sa no ni ji o ma go thani pore no ko thura di khaya na sa boram dei sa ye tomung no boro a nor dabi da sang ga ja aje silai ko phai ro no rom na ni ba gei ni saka abun pore bong ni thirong ba hai aga ti sing tabu mane nor no ko thang song ge dik kasang khai sing khaya na hin sa abun pore sing khaya na sa borok to wai re bai mo ha ke nong no phai no ko phai attack khai tong he bui tong phai tomung no tabu no tau shi no ki phil phik ba tau shi nang na tabu ko sarsong orni usi sarsong phai chalang orni usi sarsong no sata naro je khobor kha sing khaine nyo kam no sin kam se ba nong kam yan nong no thang ni lar kha tong di hin chong ta wala la je chong sing to wala nyan digi thangya agi bu sing wala ya bor mu sarang sarang am tike chengsa parao du kumani bor no ini thanao phaimani affair khalai ke bor affair de ya sa ga ga sing no ka ko coffee ro ka bor khai gona ra ka ngai sung saka sar sung to action nango bon thani chilai to man ba ge te bo o hate hat bulai ma ro ngo mani kutuk mani ge sung asa kisikiriya chilai ro no sap kiriya tong ba nang masa ya bo te si pura area ni boro 100 jon na tu bi phayu bo ama ha ke bungo ante ke attack khakhe ta ante ke phan phon ngai sangha ba kiriya di bana sino parawala joto se je yang sangha to mani 20 poribar sing
boleh tua na 100 জন aro जों bahage pani ba buri be chala ba bosa ba जों chini bosa na ba safety khanya nango bising ta जों bosa sikon bo tongo godo bo dong kharmaya dong bising bang bole ga bosa na da safety khanya ne na जों na safety na ni gamba gan sano samani जों police bo nango jerom ya sakon samani naro phungo nu ge da hamsu emne thangjang no phungo nu khaboi mane already nu bujong ya ta biang thang ase जों bo bong logo logi bung tong mai ha ba जों sano saga emne जों sano saga sa जों post nango जों amokai security basin safety ni bagai जों miya hor ro uja guli pengman jorao no roke bolong ma khara warning diklang sar जों nang no butar banyak जों nang no butar banyak ni sawo kai mending sawo ini phai nang butar ni dong oh bui kelang bai ni sawo ta sa aje puila bor bu phaya da apuron sai kelang on nang te phisi phiyo gya para chok di jotono nok subai bu phai sibai nya po nga sung bo wan sa mo para chok de sana nga bor khai bor tu khayo agi bo ngwam te no usu kang bo nu go bor tu phai mani sungga hangkai bor khai bunyi paran bor ma 100 jana tu khayo atige akor mo khai no sinyang khala susung hala jao hangkai iko mia sung salai kata nok paranita sung abo je para kaisa salagya hangkai te bong support ap tongo bong support ar kan nilar ka thujong mai putula banangya kon banangya amaro bodong ta amti bunu gota sung para wa hangkai bong nong no khaba khaya hangkai sung salagya o ma borok la tu si phanya po yak ba yak hangkai la sung bo para khorsa hangkai la sung bo kasu to bu mole ka bang ma se phanya ne to phana sung khosa ka tong ka no ko ke tong ya jan no ko hangkai khosa ka tong male 앞으로 가는 보고니 클릭 타고 파요 응도 그러니까 정신 아기와 비니 피셔는 부프로 가는 처바이 부응고 가는 키플라이 땀 파요 응가 와나 모단다 가버 실라이 꼭 파이나이 제 농노 에테 খাইবনি 보탐 খাই কামি আমতনি 보탐 নি 신이자 বকুন 신이자기야 뭐 마트로 간자 치디 파이마 후니 khanaता gambai rang thakana silaro paikhanata 그러니까 볼로케서 Kuska tong nok bai am sa hai rok ta building a hai rok nok bai asake tong bai nganu khu tong le amo se kheto dig de dum sagari ri pheja ngan te sha dum sa do sa ka te sha dum sa do a puila re frono khida kong na kya su da kong na kya kiriya di ba ak kaisa sam ong pheja puila 3 bar ko gu para kana ska sung phai tong gu ma haja Nangkai nyote 5 menit sekali ya biang ke bahaya kororo karara dudung danang torong danang nok bokok lai kata puila to nok bokok me aget bokok lai kya aget to tim bela get tim hingga bela ke awas kha para gung grup kong hatung sakai tung omok khana oi chung jotono jar bu sato yoi bolong khalai jak chung to tos bo thonga ya thampu war man tos thon ka non nu hu no nga phone khage bo call hage khana wan flight mo jotono lai jak Tebus thunya ni par thipan te khobor se mala liya anga mo ko anga po borok nu bujang kha tengra dang kha ko bujang kha oi rom de ro kono so wane de ma bo sa chong mo sin binung za bo sa chong la man je ki chong kha ar bo kiri bele anga hob bolong ma ai le hobung ya nai ma thang rok thang ka Enggak borok no to sung sar kon tingan phun khya borok eka khanya po phaidi man borok tin gari cycle thangja aba haga sungno ko khaje enggak te sar ta mu go thanang ba tagle ta mu kha ba ama hairo sung ho thung re tong enggak lo kai sung samang koi mang ke phana no khora ya enggak ta phana sung bu khak ka thang ka khai isa na ha na thang ka thaya man na hanai bele o bolong mang tong phno le na hanai ke o tai jo to ka no khora ge masa no khorbo ganga olo ke har song khai tong hin sa ba borok khai tong hin sai sa ne phone khala ge joton fly mode du za ka sound khai ge joton fly mode thui je thang mai ge sa si male ko be je ganga olo kai tai jo thana puru kai tai cinta ko skop za ka dom khai ga thana Oh para ni barang na, dah tanah na piak ya, ko. Engko je para ni bara borja, sonji, ni busla, asra bosa cikai ko amon bung ba mangsitu. Je para bara tu na, enggak berirang ni bung jatuh na, kelara kuya pun na, berirang bung jatuh na, oli di sini ra, affair khai be bara. Sungsa akar mon khai.
जोंसो आक्रमण खायखौ यांलाय सिनि गेटआवसो आक्रमण हुगांगा भागे जों सगैनानै बिनि गेटआव जों बिनि गेटआव थांगासो जों आक्रमण खायना बोले बरकसो सिनि गेटआव खाय आक्रमण खायफायो माना खायमा जे मानिया इको रड बाय बुय माहागे ngo oro rogo sport ngba oro rogo ngba pra खायमालिया मिया pra ngo पुलिस रक्तो फाग्या बारदा दिगि फाग्या बोले दुइटा रग सिमि गिजा थुना हि रकमानि बुखुरो आइनो मांमा आंखा तान बागै दुनु मानि सले पुरा दुरुन तो हमेले लिया हाबजाखाय दुरुन तो खा हस्पिटालाव के बुसमो बुंहाय थांगा सा जों हरन हस्पिटाल थाना मुसुं मानि सिनि बागै गोपाल हामियाब्ले गोपाल हामिया गारि फन खायबा हाया तिनिबो गारि फन खायमा हाया बन गारि सामानि फाइनाय गरै मां खाया मांसे हेनपो अ मां खाया से हेनबायपो हंगा काय म कायसाय को सिनि कायसा ताखु बन सुबावसि बसनो सुबावसि अम्ब रहरो या कामो बोले सुका आमा करो हिनसाव को बुजे सासेंगा दा साला का लेखा जोंबो फाइनानि दाति न हंगाय बसायसो हर खारजा बरनि जा डॉक्टर भाई मिया डॉक्टर भाई क्वेश्चन खायजागु नमिया सस्कट नजा तांग मिया फाया सिनि गारि सिगरै जों तामबाय हायनानि आ बरननि के निजिनि पर्सनल ऑटो दङ गारि दङ फोन खायगे बं गुंडा गारि खायने रग तम तुइ खायो मिया कयटा गारि फायगे सिन पाराव तिनि ताबु पुलिस ने और केस मानि परे बाहाय बर बुंतो हाय कबर खानावनो तिनि बिसुङा बरं रमना दे रमिया बा bo tomung romai mainya bo o problem no solution khaime ignore bus no tam samu ba tam ya pression man sui kor no phai road block khai kanyai tan bagai hingkai sung bu sabutui hanyai ang nang kha ang kuri hingkai bu sa ka boroni phainya bana ang se kaham kai ma tongli hanga bu sana bo angor ru to tui phainya tam ka cycle lang hang sar no sar jung o ji chilai ti jang desa ko ma rom nai angkai bo dino rom nani aba bo sung ba sa target di meya sini bu ngu be fr khajak boro जों सुबुय फुबरं न लामा कासो कासो दारवा तलां थांपो गांगाय जों दारवा बतलां मा करै नांखाय अम हागे फेस टू फेस उंगो रेकर्डिंग फुनं बिसुं न जोंबो बरं न थाङै हिनि मा करै बर सु फायै कोनिया कोसिया जोंहा ताम होन सब ओरि फिरि खिनि हायपो सब बो होनो के बोरि फिरनाय बो करै जों मोटायो नाखा मोटाय फन सुमायतां मानो दि फिरिं मानि दै माने अनाथ सालायमान दै अमो तो प्रूफ करिबले ग बरो प्रूफ न नांनाय अमो हाय कखन का पिया बरो तुनो प्रूफ मारे नाय आसुनो अंको हंगा जोंगा सुमायतां मानो जों जेखिनि पान थां मानो जों बरो दि फिरिं मा करै आसुनो बरो तुनो अंको हंगा बरो अ केस मारो सनाय तानि हिमाला जों दि फिरिं मा करै जों बनो हाय हाय बो हिमा करै आजा ताबु नंनि जे पुलिस नेरो फाइके आबनि यागो नंनि आमचाइनि जे एमडीसी बा एमएलए तंनाय रंथानि कुंदा कोकसार ना मुसुं बसखाङो अ प्रब्लेम नो सबनान इंथें अमाय गथन ता इंथें ताम कोकसार नंग आमचाइ जे एमडीसी रंना बो जों इको सिन दल कल खाके प गा बरो बो सागा प गो yang usisa sama sahabai ke po ga iko ngono bapsano kol khake po ga boro bo janok jangno emne to ga जों boro no janok jangno boro bo nainai tang nayang nai ba mutui among kha kaisa baira sa hasi tani amo kaisa no kaisa amde gusnang ba amo hage singtar tongai de mano ba jotono hasi khushi ke tong hasi singtar bana thonai bile antike risari sikai tongai singtarang ya gramni borok gai mane no mansudi bihi busai ha kai नों फातानि बरक खायो जेखन म आक्रमण खायके साबो फियांनाय बा ग्रामनि बरक फियांनाय बिले ओंगा आबोसे नों ग्रामनि बरक नसे नासिगे बस उल्टा बरक तुइ बु फायो आम हाके ngन हाजा आबो जोंबो इको ओंया गाय ताउ नायमा थांराव बिसि रमि हांगा जों अरन रुट ब्लक खायफैनाय नांगा सुनो रमथ एरेस खायथु आं एरेस खायजोनो बागै किरिया आं जुदि सुनो बुनो मार्डार खायमन दङ सिला गमन दङ आं तङ ngona ang खायमा सुरिंगा आं बागि किना हनो जेखायनो जों समाय दि पारागा नारो बिया फुटुम को गय माने अर समाय दि जों माथा माथा का समाय दि साबायानो पाराम बर बचिनि चिनि गो जों सिमि दंबा पाराव समाय पाराव बंनि हेदे जागो कालो हिमि थांगा 20 मिनिट नांगौ बर से खनाय दङ बंनो सिंगि मै जों खाबे गासो आसका कियो ओ न गारि र हंगा से थकाय र कोन सेमन नबले न गाना हे जाकामि मुंदांके नं बालो सरा पारा
जोंनियानो गथ' खांगा जों थैजो थांखामो दिनै दगाबो जानदाला बखगो सिलायदो क खामु सारि क आनिखौ बखरगो पुलिका अमो आनि कानजले कमिसन का सिरै पुरा आनो ओरा लाखिका ता सदाते अ मानियो छता दुनु को फानो दिनै डाक्टर हिनो नि पेसा बारि थांका हिनि को मेडिकल कुनु काबले आबा को निं बखर खालायनां खान बालखा फानि हिनि आनो साइहो डाक्टर पुरा मियाव आंलें ले देलें खाले लें या साइ मेमे दुनु मा साइमा तिनि का ततरा बलालिया मानि पुलिस साइ मिया को आं engka pura mia no ko jeng tala dilai thanglai kolong khalai se engka jeng a dala no ni se bera no hu pai thagmo a dala no ni a kewa bukra gule a mo sibiti ko wa ge engka tai se giring kri de jandara ne amo no se pura bokok chuka ko ko ser ko ro engka na kana to lai ko hangka gule tong khang ko kham to jeng ma ko yang se ayang phil ha jeng putam kai pura ti ba ko ko cha a ba jeng bar ko ka tu te se kai tu dur bolong kli tong khang ka leng ma sai mali ya a sing ja ka do bele han bai nong ni om saman ba ge ching sai tong nai nugui mang khana ko ma hakino bele ni wana mi sija party mani omo sidai mohanpur police station ni jurisdiction kalayo tai heze mara RD block ni bishingono balwa kamiam choino nugui khanai ma khano sarai victim nong ni buktaino bahake bong no themrang ro phai accused je bong ni jaga thai theknai borok kubi khnai mang ka 100 jon ni bara gabang borok gari bai tubui para am sayo bisingo dawoi bong ni nogo bahake attack khaimale tamo silai phai silai tubune 6 round silai guli ko khapu abno kari bahai nuguin mangkhla mangkhli ni bising pri bahake buri borok no busak brutality borok attack hake yak rok dukuman ja pokoro phati jak oba hake asa jorotei borok attack khai tongo abon tei tini borok sidai khanao phai sak paijak mamla khaike case rakha abotei police ongni bukhakti bahang busak jorotei borok tab legal action han thangai tong bong investigation box start hake abon tei busung sai tong anya chung joramang ka chung or tabu or police station ni je ushi bai busung kosang sai tong ni han bagi chung no chung omang biro khongna ba sai tong no choi terngai tong chini kharang जों ताबो नुगै मानखा सिदाई पुलिस स्टेशन और फाइमानि जे बंगनि ऑफिसर इंचार्ज संजय लास्कर सिदाई पुलिस स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज जों फाइव बाय कक्सान आइमानि बकक्सनान नि गोसिया बेलाइन वान आमा सिंजा पार्टी मुंगै तंगो ताम गांके कायसा आम चायो बरक तुबि ककमा बर अटैक खाइमानि कारी बहान सिलाइ तुबि सिलाइ बे ककमानि ओ सिलाइनि के साबनानाय मंका लॉ नि वायोलेशन खालायो आर्म्स एक्ट नि वायोलेशन खालायो बरनि सिलाइ मानि बरक खरकसा बरकनो खरकसा विक्टिम नो बंगनि नगो फाइ अटैक हाइ सिलाइ गुलि कगिमान अबरंग तैनो संता कक्सान आइमानि orni officer इंचार्ज संजय लास्कर और सागदि जे बनि ऑफिस नेम प्लेट ब कक्सानान चाइटोलिया जों वारे वाइ बय कक्सान चाइटोखा ब कक्सानानि नाया तामनि गांके एलिगेशन तोंगिमान और ओ जे कामिनि जे जागा थानि इंसिडेंट पे बेलानि वाना मसिने पार्टी जा तामनि गे जों ताइ खाजा दिगे नुगै मान बरक मानि पावर हाइकबा मैन पावर नुगै बरक जे यंग विक्टिम्स ऑफ नो नरम नुगै बरक अबा हाके बरक वाइडे बाय बरक सापु पिटक खाइतं अटैक खाइतं बरि बरक नो बुसे जरते ब्रुटलिटी अटैक खाइतं बरक सिलाइ तुइ बरक ओपनली पारा आमचाय फाइ ओपनली बरक सिलाइ को हुइतं ओ सिलाइ बुरुनि फाइ अमस सुमं काइसा पुलिस नो संसंगा ऑफिसर इंचार्ज नो संगा बिनि खानि कोन आंसर करे बो ओ मामला नो तै बो इन्वेस्टिगेशन द खाय खाय आपनो तै बो साना नाया कामी आमसानि बरक सावा पुलिस नो वाइरे वाइ सामानि परो पुलिस फाया फाइ बो बरक वाइसा वाइनि लामाते लाई दङ आसनो बरक इन्वेस्टिगेशन ज खाया बरक लामाते अबाइनो जों मांफ्लि नुगि मान फाया हाक बाय थां ताबो जों ऑफिसर इंचार्ज संजय लास्कर बेसन कक्सान साइ दङ मानि बो कक्साना नायो ओ मामला नो बो तामके बो डाइवर्ट खायमोन आबो साइ थoi दङ जों यांगो नुगि मानो सिनि ऑफिसर्स इंचार्ज yang bisung habai thanga जों नुगमे बो ताबो कक्सान नाया अनो ऑफिसर्स दङ बंगना कक्साना नि जरारिया जों ट्राइ खाइ दङ ताम गांके फरेस्ट ऑफिसर्स इंचार्ज बिनि दायित्व दङ बो बाहाके अ मामला नो नायने बेलानि वान मसिनजा पार्टी मं ताम गांके जों साइमनो पारा आम चाइरगो अम हाइ इंसिडेंट दं हांगे चिकन मिकन इंसिडेंट नि बरक हुइ तनो बा इग्नोर खाना नाय दङ ताम गांके जों और एलिगेशन नुगै मान ताइ खाजा दिगि तो मेन पावर फुनो हुइ दङ रांनि पावर नङि मानो victims ni khokte khnai mangka bo city website khaibona sing saimanka
city ব্যবসা ফাই মানে that is also illegal business ফাই রাংবুরনি ফাই বাহাকে ব সিলাইতু বাহাকে ব para am choi ফাই নগো ফাই বাহাকে attack খালাইমান অমসে কতর ইনসিডেন্ট উই টঙ্গি পঞ্জছে অ জাগানি সিদাই পুলিশ স্টেশন অফিসার ইনচার্জ কোনো অ্যাকশন নাইয়া তাখা যাও তুই বড় বেলে কিরমা সিনজা ওয়ানামা সিনজা কিরলাই টংলাयो बोरी borok मानसि maximum bong yang chala borok bo combination naima ko nukungo ayangka chala mang borok ko phan punugoi phatani borok gari tubanya 50 100 juna borok tubi attack khlai tongo tabo borok wana laijak o victim so amsani borok tam kha tongnai nogobo tongra gya maisara gya pura gya oba kirmungo klaijak borok haipona so oma haiwana ma sinja party ungni tongai bo o jagani police station ni je police rok borok kun action naya hain bagai chini khorni ngi phai sok pajak no mang bifungnan bagai sing chai tu tongo tebo tabuk sing kami am sol thangnai aja gani ground report bahai sing abo na nai tongo hain bai no sai nai tongo chini thaichungo sidai police station no chang je victim songni khokte kok khnaman yagolo usibe kok san sa cha kho usite kok saliya totally ignore khakya और एलिगेशन तंगो विक्टिम संगे बखाक पे बरक डाउट खाय कामी आम सिन बरक डाउट खाय जे एक्यूज बरक तंगनाय बरक बक नो रां पैसानि फान बाय पुलिस अगनो बक किसे कंट्रोल तंग हनि बसन कक्से sang माका अबनो तैनो जों कामी आम चय फाइता बालुआछरा कामी ओ आम चय न बंग जे गटना जाउ आनि अंगुलको तंगो विक्टिम नि नक जों नुगै मानका थाइजों कक सालायमान यागलो बाहायनो बरक मिया हरो बाहायके अटैक खायफेके अबाकेनो बंगनि ओ जे तीन नि गेट तंगमानि को नायदि न मांगते नुगै मानखाना ओ तीन गेट न सबायै बिसिङाव बरक हाबि फैदां केमेमन कोने बिसिङ फायनि बागै ओ तीन बेरा न बरक सबाय मान यागलो न बरक फाय बरक फहम दरमके 50 जनानि बारा 100 जनानि बारा बरक गोबां फायनाय नायदि बरक तामखे अटैक खायफेके और जागाव ताइलाम न बरक सकागनानि ट्राइ खायके ताइलाम सकागि मानखा अब यागलो बिसिङाव ग्रिल तंगमनि बागै बरक सक्सेसफुली बरक एंटर खायमालिया अब हाकिनो बरक फाइन ओ आम चयनो फाय बरक सिलाय गुलिबो कक खायके sakakman yagolno victim sogno nokni borokno kari borok butok khlaka wan sugina di chala borok khoroksa buri borokno borok nok bisingo phai borok bcc gui bongni private parts of bongni je sensitive areas tongma jaga hairo se borok lathi ro usta ro amtike brutally borok attack khai kya obhakino chung victim khoki busan khnemanka tai kaise kok nang o nokni simi tai 100 meters kaglag je accused ni nok borok nok nasing na keng na halalaichi nuholaisi tongo yango phari cameraman tausho koinai tabuk singoro phaisho koin yaglo police ognobo deploy khaijak oro je sidai ni police station ni police ong deploy khamin yang naji cameraman yango police of duty lamao tongo u je aro scooty tai auto tongmani aga na ono accused ni no ajaga no tai khoroksa group je borok je problem ngai mani o jaga hinote tabuk matter yango mo jaga ni matter sangniya jaga ni saibo murder attempt aba hai gotna santhangchu silai dubai ko phaimani borokno nogo phairi sisigi brutally attack phaimani buri borokno yakti samani obasa da mamla main gange jagani mamla to onyo santhangchu tau corruption borok nogo phaine buri borokno brutally attack haipeka bokorok phatri bukha yak derari bukha oba hakino abono kari bahaino kami am choi phai openly hordi borok phai borok silai round kokmani 6 round silai kokjaka guli kokjaka o silai buruni phai tabuk ta kaise kongge accused no bukhak tongo ma hakino borok smuggling rok bukhayo tai cannabis ni business o khayo no sing allegation manga oboro notinga haino sungmung tongo or jagani local police station thani sungmung tongo sidai police station ni thangi sungmung tongo sidai police station officer in charge tangi o investigation no seriously naya sungmung tongo usi saimano oma hai gothana busa brutal ungitong busa kirma sinja wan amsini party mungitong tangi police omani seriously naya tomung no silai kokjong tong ge silai buruni phai arms act violation klai umo law ni violation klai omno tangi serious na awi tini o incident asa klai sake police ok borok incident no ignore klai tong obo sungmung kotor haini bagunyo sung phai sok baja balwa chora amta yo orni kami amchen lugoro bai kok salanya ni bagai o incident busu rokti kubui busu rokti sabni yang ko kubui sabota tal aborno sung sa chung na bai phai sok baja hain bagai norok choyo kring na tini sini pro sao bữa nay được sao bộ còn mấy sẵn sàng người ta còn sẵn cái còn đi hai bên thằng thằng đó chỉ đi mà là đi à phải chỉ phải chơi một bát à
Enggak, anak kok salah sama nugu, anak kok sama nugu, an malah nih di rumah saya loh, itu cuma nih yang aku sama kita, udah pun bayi pokok orang biru, Nong nong khung rokai der mung so so klai cha. Talari, juga sih paran pokok itu khas mereka tuh. Enggak talari khas, enggak om itu ini kamu kayu sabu, kamu ani kamu tuh suka ke sini aja, kamu pulang jumlah aja sih. Terus nak kerja sih kurang kurang aku tiba kok perang kayu lagi kan, punya tiba kok saya berang di mana. Jadi nak salah berkata kamu ani tuh tadi cerita gini, akan gimana nih kalau saya kembali ya. Mesti paran orang juga kan mereka tuh kalau, hah? Jadi apa? Kurang kesana, kamu macam tu ni apa? Kurang mana cerita kamu sih? Bukan yang masih bayu, orang tu juga buka. Kamu jangan lupa, kurang jiran kau itu bukan kamu, itu kamu sendiri tidak kamu. Orang kan cuma curi, mana orang di situ, tapi saya perang, kau ini kurang punya, kamu timbal, saya kau kan dia apa? Orang paran orang betul kan timbal, kau macam paran orang cuma apa kita contoh sih kau ya, betul kan cuma apa itu. Hazar oki norok pulis ongosa da sahor ka ko pruo. Rosana ko chi joro kon khana bo. Khung musik nok rok bai khana nong am sai kan ni. Nok rok tai nong nok. Sabo khonai sabo. Songkoni para ke baro. Hanya bunah ini engkau kudi live kubro, bukan tangan ini. Betul kan betul. Antus hanya bunah ini engkau kudi live kubro, bukan tangan ini. Pernah hadir, nungbiang engkau bertang, nanti mana dengan ini pun kan bersekir jadi anak kol kaya, nogo
anu muti ni dong kiri ni bo bazar thangka dong kiri nai sabo ni ko tak jomna songrok tong ko gai ni ko sania songrok tong ko ni mo songrok tong ko school mato gai chung ang ni ko kiri wi ha ka bo por kadin lama ro ko kun khaibro bono gai ang thangka bainun hun bai ha ka di muti ko nagi na ni thangka gai amu si bong oron boro je sila hindi beri hindi dasa goda tui haga sung thus mo khaya ta mana khane kep sikre beri rokhan to ekta mana khaimano amti tang kudi amti ta sokudi ni mana khaimano beri rok si lata goda ibin hari ko kumbar deburma muti ta ibin hari sunu riu je tatui ngai sung soita rok khana sanjan samoyo ngai sung so phan ang hingka an ba sore hamyang to no am tanga te bu ni hingka khumban no ngai bo tebri bu bo sing chula ro kriti khai chula ro bo da sa ko bo sai ni ya kun bung ya je sa tiri ni ton ro thong ro to ton pong bung yang boro ka se pun bat krei muni ton ro thong tong go ni ko pin bi hi ko thong tong go ni ko ba mon ti ni li ma tong go ni pin ro tong go to ton tong bung yang son ji tong go santi tong go ke bat krei semua anti kebuna ini hanya sing fish tangkang mia bo phai da bu to phai ba ni ko an bu sanang lama nani ini hakani amti tang di amti tas sok di ni ang bu song ni hakya ngai mas mania borok je chati dangan nang ma hake buri cerai la ta tu nokri je ru tare baino buri ka bain ke pokor phati hui siliti ko atta nang khang ka bin khai ana kai ko ya ko oro buri kha ko an ya kung thu sundur to ta go samsawi na hai busu han ya kung han chori hamya ang je kunung thakai kumba debon mani daito bo an chori hamya ang kun esung thakai bo bin bipo bon daito an marom nai niya je buto kung lai mani tam go thana to ing la kha bo iko amu tam ni bai bon am ti khaka tung samya tung bon kun bu hinya kun bo saya an bu sai bon oi sui musu kun bo hima kri kun bo kri bin bo rabar dai hayi bo dukan thama se am ti bon kin pu tong kiri pung ka kiri jagai ang lama ko de pul tong lai ni nani ni haima se je chati hai bu sung boro bo kok sel samong nong thani mani tong abo no norok se thangi bong nok tok tok kha bong no tok lai abo aba ke sawi nong bagi pro mai abo kun sung bong kun khaima se kri ko sung kun se khaima kri ko bong no bor baya kok sai tong sung bong no kun bu ma kri tong ma kri bong yang blok si sung no bui ro ka sung buke thang nei mani gate sabai jak talem ro bu khok jak no bu abo hai nong thani je surjak borok to tab nong ni bu sung khami amo sung khami abon pore buman pore ko bai sung gate sabai pa kya tanchi ba kya ko nugan no lama kinaro ngai sung khar ka sung gai tang amti ke ko no khong kai chen no kai chen ni borok se ge kono ko gya ko no tui to ha ge bula yan to ko gya mu se mu to ko tong nai sung bong me borok kai sung kok si pai sang jak borok tam ni sung no op bor sung no amti khane nang bor tam bi sung tang an to sung ati na nang bong sung kun hinja kun saya bong no kun na tam te ko pai ba bo je no ni pula abo khamani to jaga thani te ing lai mani bong jaga borok mata sung ala da ble ing lai mani borok ara tang i sung amti khai amo no sai mana tang sung amti khai borok lama kasi tong kisong kiri sikil mokro khayan bu sai no buna hani ngko ampai thang bro an bu sai khar thayang kai an bu sai dikunung kro lama ka suibor etak khai bro tam khagaman bu sai ni pai an kirui ningkang thang kata bono lam dang hini dam se hai bu beri sera Kabu gotna to nom ni thang nayo bar taring smi jaga thani to nyo je bu to ungla ke apun thekan o gotna to ngile phale men hedi bana amo borjo bok bicar khna thama si borjo to bujak ble bo tam ke bujak sung tamin changsa ang to thap thaya ang thang mayan soi ba hamyang ang thaya khna tong thu bok bicar khna tong thu ta hanya boya sa ge bo buja amo ang thaime ble tam ge bo buja Kabuk bong aing to sung nugui man kha khorok kam buri borok no belai no wana me sinja ke bumani tawni ni bon nugui ma khanin thani bo belai dukuman mani tongo bong yala ke bong sin yala bong yang bong no sin yang je ko man ke obo sung khane phege thana o thange bo khane phege de nong kamiam to miya horno selai kok jang mani ko thana rok sung saimi amo sung saimi ya
selai kokjamani to borok to sawin ton borok nok ni ma kharka ko bangbo ma thangka ko borok amo kok ko ban hui saka amo sing saime ko heka thiklai man obosina bi borok sing saime amo abono la per tam per ang kiriui ang khata saime borok le kena sinang to ungke sino borok abun bangi sino thiklai na nayo silai khorang khana kena nangmani nong ni je asmol kok thai problem abu tabu no tuyui o jaga mane ang sor phas hamje khanai aw pajonan bikin ko bai ni bisingo an bukra juk tongpro an tuyui khuk khaike borok gaw khuk khai borok kem ni bong ni yang borok ke bo thepsa kun hina kre an bukra juk je thi thaman pore borok okok amti hinka agun pore ni ko amo singna nai ko muting laika Duya za sulon simi mo angkui tong mani ko tago kagya sini kagos tongo direct se maya bro puru maya bong si puru maya tapos pagkanya ko siguro reaction ni bakasan to kagos to kre sini to kagos to tong bole ani bukra sombram dum musi jaga kang ko kaula tongo bong ni te kaise ko samani tongo aro jaga thai 10 kani no karei no roktai ono jaga thai no segi tongo ni bor kok silsam du segi bong jaga or man ko kre bong jaga man ko kre ro bong jaga man ko kre bong ni man thai borok ar mana sikri ke tam seba nong no kokle ku buje je 10 kani ni jaga nong thani kagos tongo abono karei no rok ono jaga segi tongo ni bor kok silsam segi sini jaga kaula sing man thai sing haka kun segi amo bong ni asune bisa sekai sini kagos puru mana borok puru phungman ba thunai di direct koi kani jaga ni kagos koi kani tong abo anggo saimia andara song thaimanai abo ang saimia opo busu tu kuboi borok sain tongo 10 kani jaga to norong ni no borok sawi tongo abono kare no onyo jaga segi tongo ni segi onyo jaga segi ini hapuni jaga ni kagos tong ta angko ni patta ta murani jaga ting tong ta ini ani baba patta jaga man borok kam do ka borok singna ni saimia abo andara song thaimanai ang abo saimia कागज पत्र दङ त अन्दार सम्ति खाइदङले केस खाइदङले न परसि मानिया हानि हाइ बिजा थायो मानिया बुओ तगो नक सबायो सिगांगो सि नक सबाय पाइ खासि नक बुथुबुइ आबन बांनि अन्दार फाइ से थांगा ओंखाय इको ता साइटन नक साइटन सेस आप्रब आंखाय इको आंखाय रन थामुगि तंखौ आंखौ सुतुलियाखौ बाय सबायका नकनि मानि खुनि सबायका माइकानि तानसि बायका उनु मानि क्रिका kun mani krika probo kunu aprobo andara song khaya ka andara song khaja thikamo tabuni indara song je noga habai je ruwa bai bu tabuto khayo ne bohor khadre je obiju khaimani je bazaro thani khainai bin bihi ko bin sai song khaye oba haike nugo obo ni bagi gongni nok sebe sugur khaja go ne bobo bijino go sika bor apro salo bor bung laika kok king ngai bong maya ni nogo sebe sugur khaja sin borok khai tu maya da sin borok tu manja bahale nok ati ke sibane mutun khaba nijire taku kono khibanya tikore aro nijini taku bukti ha bahale amti khanya mutun khaba noga habi buto khaiba do borok sabe yani oba hake ni taku bai taku no hake borok saka ete khaise andara songati khayo ya khai borok nogo sebe ya khai andara song kun dinom ti khaya abo tabu tini to boro oma hai go thana no tinyo thana o thangi bo andara to hangku boro jagan hote boro ko ni kesri yo andara song to joto puru phunuma koni puru phunuma ya kunu bufa somprai baklang man ni sabro tente ba bufa somprai baklang ka ani mana agi ogo an baba na agi pata jaga pa ma utam bufa somprai baklang na ha tahu no bes kamu tahu wan suwi dong tamu hanya ogot aku norong ni lamisi kamu norong sama nai tangge jengam ti khai borok jeng borok itu kun koroi jeng borok no kun suibo hima koroi kona musuk hima koroi jeng tangge bunani borok kadingke thaijimo jeng salaiman yaglo taw salaiper miya ni bot nang tei na haino jeng omo duya do sulon jimeo jaga thaini kes no tei borok paile ya tabuk bo no kaise no dua lai tongwayo tok lai tongwayo oba keno miya sarigo je आता समय हरनी आजराव न नक तखरब जाखा बरक बुजाखा आबनो कारिनि हायनो कायसा कतर आवाय मुंखा आबो गांके 6 राउन्ड जे सेलाय कगजाक मानि अब बुसु जरते कुबुय ताबो जों ताइ खाकसा फेमिलि बिगाते जों सायमा लायने यं नों तो मिया सानर जराव नगो तंगबा नोंले बाहाय मा अको गखना बुसु कुबुय
너거나 그러니까 코로나로 가나야다 안 너거나 미야바 서로 비자 함다게 마음이 성동만이야 그러니까 신 농니kai 이거 꾸이송노 라항고 아양 신 농니 라마까지 리플레이 좀 하고 있네 그러니까 탕 갔다 그러니까 안 가요 로카이 방법 탕가 원래 뭐 부자들이 라선 도매자 원래 패밀리 부자고 만에 부자 바이 부자 이거 아이니 뭐로 부자 갔다 버버스 부자가 버리자 살라다 살라만 거 부리망 번 가탐 탈레만에 이 안에 함지 가샤 에따오 이거 비non 있는 나인 타만에 아마 제아보는 돌아 타라고 다라고 바이 Tabuk norong ni kopik na kan ke norong ni yang nong ni borok borok kam buzak hapu aing go sung thang thage bong aing bo borok kam borok buzak mani mangli nugu ni tongo ngai tabuk koksel kam mong to nor boru woi tongo abuno karibo sata abuno nogo thangi attack khaman ya golo nok sabai jaka sile komun laya golo borok bolonga thangi ma tongi ke amoro mo tir tam sanai amor khai saimi asang iko tum rugni logi thangja hospital logo nogo ke bukirika amdita kami amta ni borok ikani nong ni no 아따 실리나가 이거 지비르고 세생라시 말미야 아이타 지비 상의 탈만다 그러니까 코랑을 생창이야 상 너거는 미야 이 삶이야 mana khane ba khane 사이말이야 너거는 미야 거이대 저러 거이대 숨이 너거는 거이대 사다 몸 파자 거를 나열이었다 그러니까 설자 사다라고 나야 해놨다. 나 고트낭 부르도 너 어묵 어렵송 아 저런 곱자고. 시도 아 저라 하나야다. 나 풍부스 하나가는. 하나야 풍자보나리. 하나야 바 하나야 땅 너거 생겨봐. 아마 사이만이 아마 보람 파자 보람 소카모 하나야다 암디 실라 들어. 근데 kami amte로 실내로 제가 거기 이제 뭐라고 보이나 이렇게 좀 앞에 토픽가 아마 지나라 암티 버럭 그래 지나 프라노 가서 버럭망시 타고 부망시 nên tôi có ra opera kami ni 그러니까 안나 그라로 양 타고 부는 비상 나오라 ông nào mai nữa có 버럭 그러니까 바분 또 나가란가 이슬람 비상 나오라 바로 또 사이트나 하이가서 버럭 좀 어부주 가요 이제 서울라오 그 사고 거가 그 남살 보다 nó có cái topic đó mà 아마 팩스 아마 소피 아마 nên cứ 그래 그 바게 팩 있나 만에 하나야다 만에 차이미야다 안 따서 꼭 버린 타양가 그 차이미야 아마는 버런 사만 따다 버럭도 버럭 심이 사요 꼭 감이 안 되는 버럭도 오이던 나 버럭서 버럭 거의 소위만 버럭서 버럭은요 빠른 버럭은 버럭서 거기는 꼭 그런 게 하게 살림이 따들 꼭 살림만 빠람이 뚝기 버럭 버럭서야 버럭이야 비조나 디리조나 뭐 아마 그번 꼭 버럭만은 버럭 무슨 꼭 봐 소위만 해봐 인강을 하나야다 버럭도 감이 버럭도 사위 동고 이제 이 하나가 승부 실내 곡장만 어머 하나야 이거 뭐랑 부장마 부작해 부탁네 너거너 তাবো জিবি বিশা খাম নগত থাকা লামইয়া করে ছিল যে কোকাতাম কোকান সাইয়া 사이미야 খাইলে 아이나 여기 보는 오른쪽 브라마 이거 달와 서라 뭐 수레만 Tam bảy cô. Nó cái lát phải nó nó phải giả hay nó. Tam phải xin nó có thấy gì bằng con nó, nó xin con nó không.
사이멜리 한 달에 집이 타가. 문화의 서버시누. 니네 보고 파트리 보다 깨는 사부 부카나 보. tambah buka 사이멜리야. Yang ibu kita muka? Hah? Soroni Deborma. Umur apa sengkena? Solis. Hanya guna ini engkau kudi light tu berok, kau tujuan kamu ni. Dia jeta bos nanti yang bukan mana. Apa rumah itu bukan sekarang itu bukan mana kau. Masih kalau orang kami tak boleh berharap hanya di. Kalau baik di kalau baik sana pun kalau apa dah, kalau sudah berhasil ini kita. Kalau aku aja masuk baca, kalau yang baik ni orang biar ni. Kalau saya ni kalau sonji kalau Saboni ng Agartala. Saboni ng Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O pati mo na din na tong plaza. Hasteni thengkrung tongkhor. Tiaba dang mani jara wor zaknai purang mo. Kok sanai holong chero khognai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong din norok chili khara. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 675 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মজুরিতে, 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরিতে, 10% ডিসকাউন্ট সিলভার এক্সপ্রেশনস রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। মেগা লাকি ড্র একটি হীরের নেকলেস ও 3টি হীরের নেক চেইন, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা। গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর গয়না, মুদ্রা ও সামগ্রী।
একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, 12 থেকে 25 এপ্রিল 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Narok budareng srengna bagui thai kahamnai tugutong hengke tabuk te wanana nangya Rajashri College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission chengere zakha Rajashri College of Education and Skill onoro kahamkuk campus by kerengi manai te oronok ni kaham thinang ni bagino snamjak tongo modern classroom, kaham lab, kaham library te kubangma activities rok Rajashri College of Education and Skill o kubangma course by no rungsrujagi tongo aborok engkha education, English, political science, kok borok sociology, philosophy, physics, chemistry, mathematics, botany, human physiology, zoology and skill development norok oroni bisingo kahamko course choose khai rungsrungi manai tei norok ora scholarship by rungsrungnani shep kahamani manai हिंगे तेताले दी ताबुक नो एडमिशन नि बागई बरक बाई करंग दी हम बाई। क्या आपके पास पुराना गोल्ड ज्वेलरी है जो अब आप पहनते नहीं? तो अब समय है उसे नई पहचान देने का। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स में लीजिए ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का फायदा। अपना पुराना सोना लाइए और बदलिए उसे नए हॉलमार्क्ड गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी में। 100% ट्रांसपेरेंट प्योरिटी टेस्टिंग, करंट मार्केट रेट के हिसाब से बेस्ट वैल्यूएशन और पूरा भरोसा। आज ही विजिट कीजिए स्वर्ण कमल ज्वेलर्स। पुराना सोना, नई खुशियाँ। खुलुमखा हस्ते ने जतो लोकलक न राधा कृष्ण ज्वेलरी नि बखाते जतो न हमजाकमा टेक्सी बाया फारो অবশ্য সেনাও বাবা গরিয়া যদি নক দুখঙ্গ হামারি খুলুমখি তনি নাইথ जतो न तन्थ गरियाते Narok budareng srengna bagui thai kahamnai tugutong hengke tabuk te wanana nangya Rajashri College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission chengere zakha Rajashri College of Education and Skill onoro kahamkuk campus by kerengi manai te oronok ni kaham thinang ni bagino snamjak tongo modern classroom, kaham lab, kaham library te kubangma activities rok Rajashri College of Education and Skill o kubangma course by no rungsrujagi tongo aborok engkha education, English, political science, kok borok sociology, philosophy, physics, chemistry, mathematics, botany, human physiology, zoology and skill development norok oroni bisingo kahamko course choose khai rungsrungi manai tei norok ora scholarship by rungsrungnani shep kahamani manai हिंगे तेताले दी ताबुक नो एडमिशन नि बागई बरक बाई करंग दी हम बाई। क्या आपके पास पुराना गोल्ड ज्वेलरी है जो अब आप पहनते नहीं? तो अब समय है उसे नई पहचान देने का। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स में लीजिए ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का फायदा। अपना पुराना सोना लाइए और बदलिए उसे नए हॉलमार्क्ड गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी में। 100% ट्रांसपेरेंट प्योरिटी टेस्टिंग, करंट मार्केट रेट के हिसाब से बेस्ट वैल्यूएशन और पूरा भरोसा। आज ही विजिट कीजिए स्वर्ण कमल ज्वेलर्स। पुराना सोना, नई खुशियाँ। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা।
Khulumka ang Sunita Murashing, Narogzoto no Lamsho Gosini Tabukshazani, Kokborok Kok to Mawo. Pulano Fidi Naliano Tinini Kok to Mabokrog. Tangsal Funga Amdul Tharani Police bypass Amsi vehicle checking Klayi Domalizara Manza Haitin Kaji Shidikaran. Manzamani Shidikaran Hatiwa Hati Dor 1 Lake Rangmari Hai Ongani Shaka Police. Patimu arrest Kazaka Cross or Shilibani Finite. Hagote Hasta Hapang Bukaki on Gosung Lokoroni Bagai since Dagmani Public Welfare Service. Abonati Crowdshell of Paidem Dagnago Kaisaka Kaisako Sapanda. Manzaka MP criticizing Deborma Kwaya Hankoni Diem Razat Fund MBC President Deborma. MBC James Deborma of Covid Bodonati Kubango. Haino haino gana ni bolongo khajizaki manto khoroso boroni mangkati party mong dormorogo osokila amsini bolongo party ni kokto man hino party mong the thango shogoi ka nang borokte dormorogo thanani police postmortem pai mani ya gulo nang ni brok ni ya go ya farka kam hangkathai Sakami Angzak Amba Sanity Prasha Kokto Matumai Manis Deborman of 50,000 round is over Zoruka. Agotla Press Club Asuk Fang Pranab Sharkan of Kobe Kokto Matumai Roni Kaisa team. Ashla Vinilo Manzaka Electronic Media Society Nitam Fang Yaksu Sorojipal. Kumlung Press Club Nitam Fang Ebagotla Press Club Adong Ronzi Debormate. Triple Journalist Union Nitam Fang Samareste. Kungsu dampal malkung fire to the Faima by Korosabruni Lama Arika, Batimok selling the Bazar Petrol Bank Hanani Laharo, Paitoga Malkung Kashoka selling the Hanani Police. Nogarani Bukri War, Koroso Sakrani, Kopungsak Mankatiman, Kamsin in Luko Party Munk Paitani Bisingo Kozak. Tobla by Amsonic Koktoma, Madam Nikokoma, Mankan, Kinabata Mutatan Shuka, quite an police. Tabukokoma, Shukroboy. Tangsal Funga Amdul Tharani Police bypass Amsi vehicle checking Klayi Domalizara Manza Haitin Kaji Shidikaran. Manzamani Shidikaran Hatiwa Hati Dor 1 Lake Rangmari Hai Ongani Shaka Police. Patimu arrest Kazaka Cross or Shilibani Kleinai. Haste Ganangu do Femuni Bania Kleine Rock Manzamani Kokto Makasho Fire Fiaba. Taklai Munkore Femuni Bania Kleine Rock Abhakino Crowdshots Funga Amdole Thanani Police bypass Laharo vehicle checking Klayatomani Zorawo